de üstün bir seviyede, güzel bir şekilde herhangi bir ihlal yaşanmadan yani seçimler devam ediyor. Bu da çok önemlidir bir gün. Biyometri mevzilerine de geldiğimiz zaman bundan da herhangi bu cihazların da iyi bir şekilde gitmeyini, aynı zamanda da güvenlik açısından da geldiğimiz zaman yani onlar da iyi bir şekilde gittiğini zaten bunları gördük de nasıl bu seçimler yapıldığını Neçirvan Barzani'yi gördük. Aynı zamanda da çok değerli oradaki insanlar, liderler hepsi iyi bir şekilde seçimlerini kullandı. Millet bir gün saat 7'den yani şimdiye kadar parlamento, Kürdistan parlamento genel oylama seçimlerde devam eder. Tabii ki ben yani şimdi çok değerli meslektaşıma teslim edeceğim. Jack'a teslim ediyoruz bildiğiniz üzere. Teslim daka Jack hatta da speka barnameyi Süryani. Çok güzel, çok güzel. Spas. Bala وزان در فتره این با هاوکارمان جاک بوی لماوی سریانی دستی بکات و جاک در فت بو تویا. زور سپاس کاک هفال تشکر ederim kardeşim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. زور سپاس. بسي مرابا. بسي مرابا. شلام. 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 بسي مرابا. هل بتخزيانا مخبق زيلة من نوخن إخوة بلشانة قردايا خورة هفالهم زملة هلا قد برقلة من داها قرشتها كلها ومقرش لهلبت من طلاهو بركية مخزيلة أخني تاما مرخلة ريشانة علانة دريلون قوباية وهر هذا خويلة قال أرخي ومشضرة مرخلة من دنه بركية هدية باوخ من نوخ بلشانة سوريايا قد خازق لخا مود عنواثة بجرابة بدء عملية قوباية متخرن قالوخن برقيام هربت قوباية أقليمة كردستان منيانا كلنايا اتلون هقوثة وزدقي قا دريت قالة إيلا منيانا كلنايا أما وأسري وثلاثة بني قيمواثة أمرخلة بني قيمواثة إيلا أما وأسري وثلاثة اتسو خمسة كرسية إيثن جو اطلاهو بركية تقليمة اتسو خمسة كرسية بأدخل كرسية كوتا إلى خمسة كرسية جو كل قليمة خمسة كرسية تكوتا أمرخلة أمواثة زعورة تمشيخاية وتركمناية هلبت ألبا وأمه وتشوخا إلى مخشخة قداها عمليتا أربيل تاثق هو بركة أربيل هربت أربيل منيانا دبنيق يمواثة وقبة إلى أربيدانة منيانا مخشخة تلما وتشو خمسة مخشخة إيثن جو مديتة أربيل فاثق المنيانا كرسية إلى 34 كرسية بريشة قداها مديتة قداها وبركية منيانا كوتا إلى تري كرسية أختي جو مديتة أربيل هلبت بآزخ من نوخن قمديتة نهضرة إن خروات البلطيلة قالن قد خازخ نهضرة داخلة آها مود أنواثا هلبت سليمانية مخليطونا سليمانية من ياند بنيق يمواثا وقبة إلى 5 جو بديت سليمانية من ياند مخشخة خمشمة واشتسر مخشخة من ياند مخشخة إلى خمشمة واشتسر جو بديت سليمانية من ياند كرسية 38 إلى قداها مديتا جو بركية سليمانية 38 كرسية إلى قداها مديتا من ياند كوتا كرسية كوتا مخشخة طلع أمواثة زعورة قا أمواثة زعورة مشي خايف تركمناي إلى تري كرسية إلى بريشة قا كوتا قوم ديتا الدهوك يعني مرخلة هو بركية نهضرة دهوك من ياند بنيق أمواثة وقبة إلى تاما إلى تشسر داني تشسر من ياند مخشخة قوم ديتا نهضرة دهوك إلى ترمى وإسري واشتداني بآثخ المنيانة كرسية قوم ديتا دهوك إلى إسري وخمشة كرسية بريشة قداها مديتا ين قداها وبركية ومن ياند كوتا ين كرسية كوتا إلى بريشة بأمواث زعورة مشيخاية إلى خا كرسي بلخث هل بتغزيلا من نوخن خزيانة مخبة أن مرخلة مود عنواثة بدنو هضرب أدخل ديتة حلبشة يعني مرخلة وبركة حلبشة من ياند نقي مواثة قابة وقبة إلى تشادانة تصدانة هل بت من ياند مخشخة جو ديتة حلبشة إلى 5 مخشخة ومن يانا كرسية إلى 3 كرسية مخشخة قداهم ديتة وخزايخهم من نوخن لخا كرسية إلى 3 أختي إلى كوتا لخا وحلبشة ليثن كوتا قتلك مناي وشيخاية هل بت خزيانة غزيلة من نوخن أن غزيلة من نوخن أنا مود عنواثة بديرخ من نوخن هدية وبآزخ من نوخن المشضرن أتيلا قمديتة بغداد وقمديتة نهضرة دهوك وهذا مشضرن كله بركية قد همزمخ منه وشقلخ مود عنواثة بالزودة منه خزيانة مخبة هل بد منني لا
منني ل خاثة آتور منني ل قومديت نهضرة قدهوك إني ل بشمايلن بشقلخلا وبشقلخ مود عنواثة منا بالزودة آتور بشمايتلن داخي مشوري لها عمليتا وداخل خشلقو مديتا نهضرة دهوك رابب شنا جاي ختا بيوخ خرجاك وبكل خزيانا هلبت بجواجه لبخا أرخا رابا بشطة ورابا اتلن أخ أمرخلا أمنيات رابا إلى أصباي لخا أخ نهضرة دهوك وأخنا أخ بخزايتون إيوخ قوخا من أني قنطرونة ات إلى وايا قوباي قاوي ات إلى مدرشة شالين وإيوه من قدمتا من اشتو بلقخني هديرة وخلخها ومشورية لبتيخة صندوق تقوباية ايوه بسقطت شوا إنا بغزاية وخناشة إلى قل البتاية هلبت إلى أخ أمرخ إلى خا من يختا ينخا عطلة مشاري تايا من بار خدستر بالزودة وبت آت كتخا ويو القالدي لخا أدخا إلى بجواجة ينبرخاشة أرخا تقوباية آتور مبيونة ناشئ من نقد تخلو صندوقه صات اشتو خمندي مشوريلو ناشئ بصورته يعني مرخلة ربثة ثايا ين خدشة زدلون ين داخي ومصد منهرت لن بالزودة آتور بشمايت مبيونة آتور ليلة بشمايت قال ليلة بمطاي إلا هل بتود بسم ترابة رابا آتور أو بسم ترابة لدنا مود عنواثة شقيلة منخ هل بتخزوا خزيانة مخبي غزيلة من نوخ القوم ديت إنه هضرة يندهك مخمد خرق قال إن مش هضرت ديدا آتور تاما ناشئ هل بتمشوري له مصعد إشتا نذهب وياكم مشاهدينا الكرام الآن مع مراسلنا في بغداد مؤيد الفرطوسي ليطلعونا على آخر المستجدات وسير العملية الانتخابية في مراكز بغداد. مؤيد إذا تسمعني كيف تسير العملية الانتخابية في هذا المركز في بغداد؟ نعم صباح الخير جاك. منذ الساعة 7 من صباح هذا اليوم انطلقت الانتخابات العامة لبرلمان إقليم كردستان العراق في دورته السادسة. الانتخابات كما تعلم جاك في التصويت العام تجري في 4 محطات أو 4 دوائر انتخابية هي أربيل والسليمانية ودهوك وكذلك حلبشة. في الانتخابات التصويت العام هنالك مركز واحد أو محطة واحدة هي توجد خارج الإقليم ولا وهي في بغداد حيث أقف أنا هنا وتحديدا في فندق الرشيد. ومن المنتظر أن يأتي بعد قليل رئيس الجمهورية ليدلي بصوته في هذه الانتخابات العامة. إذن لا يوجد خارج الإقليم سوى هذه المحطة الوحيدة التي يدلي بها كبار المسؤولين من مواطني إقليم كردستان العراق والذين يتسلمون المسؤوليات هنا في العاصمة بغداد للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان العراق. الانتخابات كما أخبرتك انطلقت عند الساعة 7 صباحا ونحن بانتظار وصول رئيس الجمهورية للإدلاء بصوته. الانتخابات هنا ل100 نائب يمثلون مواطني الإقليم في هذا البرلمان المزمع التصويت عليه والذي صوت عليه في يوم الجمعة الماضي بالتصويت الخاص لمنتسبي القوات والأجهزة الأمنية والتي كانت في 4 دوائر انتخابية في أربيل وسليمانية ودهوك وكذلك حلبشة إضافة إلى 7 مناطق أخرى أو 7 محافظات تم التصويت بها في التصويت الخاص. نعم جاك. نعم مؤيد، تكلم لنا عن المراقبين، عن التغطية الإعلامية إذا أمكن. جاك حبذا لو أعدت السؤال لم أسمعك بوضوح. زميلنا مؤيد، التغطية الإعلامية كيف كانت وكيف هي منذ بداية فتح الصناديق؟ وأيضا تكلم لنا عن المراقبين، هل هنالك مراقبين دوليين إلى جانب المراقبين المحليين؟ بخصوص التغطية الإعلامية هنالك اهتمام كبير بهذه الانتخابات التي كان من المفترض أن تجرى قبل هذا الوقت بحدود 2 إذ أن البرلمان السابق تم التصويت عليه في العام 2018 وكما تعلم أن الدورة الانتخابية هي مكونة من 4 سنوات وتم التمديد للبرلمان السابق وبقرار من المحكمة الاتحادية تم إلغاء عملية التمديد
التمديد الأخرى، وبالتالي هنالك فراغ قانوني خلال هذه الفترة، ولم يتم التصويت على انتخاب أعضاء جدد لهذا البرلمان في هذه الدورة. سيكون التصويت لأعضاء جدد يمثلون مواطني الإقليم بمختلف مكوناته. هنالك تغطية إعلامية كبيرة لوسائل الإعلام المحلية وكذلك العربية والدولية المتواجدة تغطي هذه الانتخابات، إضافة إلى وجود حوالي 1700 مراقب دولي يراقبون هذه الانتخابات وكيف تجري وكيف تسير. هنالك اهتمام كبير بهذه الانتخابات التي لم تجرى منذ 6 سنوات لمواطني الإقليم لاختيار ممثليهم، والتي بالتأكيد بعد إتمام عملية الانتخاب والإدلاء بالأصوات سيتشكل برلمان جديد تنبثق منه حكومة جديدة، وبالتالي هنالك خارطة سياسية قد تكون متغيرة عما كان معهود عليه في الدورات السابقة التي كان يهيمن عليها في الدورات السابقة الحزبين الرئيسين الحاكمان هنالك، لكن هنالك ظهور لأحزاب جديدة وقوى سياسية وكتل سياسية تشارك في هذه الانتخابات. هنالك بحدود 14 حزبا سياسيا يشارك في هذه الانتخابات يمثلون مختلف الطيف الاجتماعي والسياسي في إقليم كردستان العراق، إذ أن هنالك 5% لمقاعد الأقليات، 2% أو مقعدان 2 واللذان هم يشكلان فعلا 2% هما للتركمان، واحد في أربيل والآخر في السليمانية، وكذلك هنالك 3 مقاعد للمكون المسيحي في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، إضافة إلى كوتا النساء والتي ستشكل نحو 30% أي 30 مقعدا من البرلمان الجديد المزمع التصويت عليه خلال اليوم هذا، والذي سينتهي التصويت في الساعة 6 مساء. تغلق الصناديق في الانتخابات هذه الانتخابات الدورة 6 لبرلمان إقليم كردستان العراق. نعم جاك. نعم مؤيد، بالنسبة للجهوزية الأمنية كيف كانت الجهوزية الأمنية خصوصا لتأمين تصويت المصوتين خصوصا في هذه المراكز المتواجد بها حضرتك؟ نعم، هنالك خطة أمنية وضعتها الجهات المختصة من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الناخبين وكذلك المراكز الانتخابية وانتقال المعدات اللوجستية التي تؤمن قضية الانتخابات. الخطة الأمنية كانت على شقين: الأول تأمين سلامة وحياة الناخبين والمخترعين، والخطة الثانية كانت تتضمن حماية الأجهزة الخاصة بالتصويت، وهي العصا التي هي مسؤولة عن نقل بيانات الناخبين والمصوتين. لمعلومات أكثر ينضم معي من مفوضية الانتخابات السيدة جمان الغلاي الناطق باسم المفوضية لتطلعنا أكثر عن سير الانتخابات. سيدة جمان صباح الخير. انتخابات تجري بسلاسة وسهولة وفق ما وضعت المفوضية العليا وكذلك القوات الأمنية التي تعمل على تأمين سلامة هذه الانتخابات. لو تصفين لنا حجم المشاركة واستعدادات المفوضية لهذه الانتخابات خصوصا في التصويت العام. نعم، السلام عليكم. مفوضية الانتخابات افتتحت اليوم 1266 محطة اقتراع، مركز اقتراع عفوا، بواقع 6318 محطة. افتتحت الساعة 7 صباحا وتغلق هذه المحطة الساعة 6 مساء. طبعا عدد الناخبين هم أكثر من 1,600,000 ناخب من إقليم كردستان، تستقبلهم في هذه المحطات 6318 محطة. العمل جدا جيد وجاري الأمور، والأمور يعني تسير بانسيابية، وهناك أصلا اهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من قبل مفوضية الانتخابات. في موضوع نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، فوكلاء الأحزاب السياسية المعتمدين هم أكثر من 35,000 وكيل حزب سياسي معتمد لمتابعة هذه العملية الانتخابية، و1655 مراقب دولي فضلا عن المراقبين المحليين والإعلاميين الدوليين والمحليين. وجودهم في هذه المحطات هو يضفي النزاهة والشفافية على العملية الانتخابية، فضلا عن أن مفوضية الانتخابات وضعت كاميرتين في كل محطة اقتراع و4 كاميرات في كل مركز اقتراع. الأمور جدا طيبة وتسير الأمور بكل سهولة ويسر. طيب، عهدنا في الدورات السابقة أن المفوضية تدير انتخابات في بغداد وبقية المحافظات. إقليم كردستان لربما المرة الأولى تديرونها مباشرة، كانت عبر المفوضية الخاصة. هل هنالك وجدتم صعوبات في التعامل مع هذه الانتخابات التي تجري بإشرافكم مباشرة للمرة الأولى؟ لا، هي ليس المرة الأولى، هاي المرة الرابعة.
لأن حضرتك، لا أنا أقصد المفوضية كانت مفوضية إقليم كردستان هي من تدير الانتخابات. صححي لنا حضرتك. مفوضية انتخابات أدارت الانتخابات في 2009 وأعتقد 2005 وأعتقد 2010 كانت انتخابات رئاسة برلمان الإقليم ومحافظات الإقليم، وأيضا كان هناك يعني عن رئاسة الإقليم في 3 عمليات انتخابية أدارتها مفوضية الانتخابات، بعدها تأسست مفوضية الإقليم. فبالتالي ليس صعب على مفوضية الانتخابات الذي أدارت الانتخابات مجلس النواب العراقي في 83 دائرة انتخابية، واليوم هي 4 دوائر انتخابية، وكان الناخبين في حين 27 مليون ناخب، واليوم هم 2,600,000 ناخب. فليس صعب على مفوضية الانتخابات أن تدير هذه العملية الانتخابية، فضلا أنه احنا لا نغفل دور القوات الأمنية في إقليم كردستان الذين يضمنون أمن وسلامة العملية الانتخابية، فضلا عن منسقين الأمنيين في مكاتب المحافظات الانتخابية الذين يضمنون نزاهة وشفافية وأيضا حفظ أمن وسلامة العملية الانتخابية. إذن هو ليس جديد على مفوضية الانتخابات، إنما هي جرت مجالس المحافظات، يعني خاصة السادة القضاة والمستشارين الذين قاموا بانتخاب مجلس النواب العراقي وانتخاب مجالس المحافظات، وليس صعب على مفوضية الانتخابات أن تديرها في 4 دوائر انتخابية. لكن الصيغة الانتخابية هذه المرة تفرق، لأنه قانون انتخاب برلمان إقليم كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل اليوم هو بصيغة هير الانتخابية، هذه بها قسمة رياضية وجمع أصوات وتقسيم أصوات ومعدل انتخابي، فهذه الأشياء إن شاء الله تكتمل ويكتمل على خير وسلامة. طيب المشاركة الدولية، منظمات المجتمع المدني كيف كان وجودها، حضورها، خصوصا المشاركة الدولية لمراقبة سير هذه الانتخابات؟ كلهم موجودين ومنتشرين في كل محطاتنا، 6318 محطة موجودين ومنتشرين في كل المحطات لمتابعة العملية الانتخابية. وصراحة نشيد خاصة بدور المراقبين المحليين الذين هم منتشرين في عموم هذه المحطات لمتابعة العملية الانتخابية، ودائما موقفهم جدا جيد مع مفوضية الانتخابات، هم ساندين وداعمين سواء كانوا مراقبين دوليين أو محليين، وكون المحليين يعني موجودين في الإقليم فهناك تعاون جدا عالي من قبلهم. وجود وكلاء الأحزاب السياسية، وجود المراقبين المحليين والدوليين، وأيضا وجود الكاميرات، لأن مفوضية الانتخابات وضعت كاميرتين في كل محطة و4 كاميرات في كل مركز اقتراع، هذه كلها عملية تضفي النزاهة والشفافية على العملية الانتخابية. طيب حضرتك لو تكلمنا عن إعلان النتائج، قد يكون الموضوع مبكر، لكن أكيد المفوضية وضعت في اعتبارها أن هنالك إعلان سيكون بأسرع وقت ممكن لإعلان هذه النتائج. مفوضية الانتخابات ستعلن النتائج الأولية الجزئية غير قابلة للطعن خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع. يعني ينتهي الاقتراع، بعدها تبدأ عملية العد والفرز اليدوي وتبدأ المطابقة بين هذه النتائج، وخلال 24 ساعة سيعلن مجلس المفوضين النتائج الأولية غير قابلة للطعن، نتائج جزئية، لأن هناك بعد تبقى محطات أخرى، فبالتالي هذه نتائج أولية جزئية غير قابلة للطعن. بعدها تبدأ فترة تقسيم، يعني البت في الشكاوى، تبدأ فترة توزيع المقاعد وآلية احتساب المقاعد، وهذه قسمة هي رياضيات. فعندما تنتهي كل هذه الأمور سوف تعلن المفوضية النتائج النهائية، عندها سوف تكون قابلة للطعن وتنتهي فترة الطعون والمجلس سيصادق على النتائج. طيب قضية عصا الذاكرة وأوراق الاقتراع هل ستكون موجودة في الإقليم أم تنقل إلى المركز الوطني هنا في بغداد؟ والله هذه اولا النتائج ترسل، يعني النتائج اصلا من تكتمل العمليه الانتخابيه ترسل تبث يعني الى سيرفرات المكتب الوطني، فهي موجوده وتنقل الى المكتب الوطني. شكرا سيدي جمال، تحياتنا بالموفقين ان شاء الله. اذا كما سمعت جاك من المتحدث الرسمي باسم المفوضيه، هنالك جهوزيه عاليه لدى المفوضيه من اجل اتمام هذه الانتخابات بافضل وجه، من اجل الاعلان عن النتائج مبكرا، ايضا عمليه سير الانتخابات بوجود المراقبين المحليين والدوليين، وكذلك ممثلي الكتل والاحزاب السياسيه المشاركه في هذه الانتخابات. هنالك استعدادات واستحضارات مبكره قامت المفوضيه بالعمل عليها، وبالتالي تجهيزها من اجل الوصول بالانتخابات بافضل صوره من اجل اتمامها في دورتها السادسه. نعم شكرا جزيلا مؤيد، ابقى معنا لطفا، سوف نعود بالتاكيد لك فيما بعد. رابي شليمون، وصول السيد رئيس الجمهورية للإدلاء بصوته في هذا المركز الانتخابي. بحسب المعلومات التي توفرت لدينا من المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية أن السيد رئيس الجمهورية سيكون حاضرا بعد وقت قليل من الآن من أجل الإدلاء بصوته في هذه الانتخابات المهمة في دورتها السادسة، الانتخابات لإقليم لبرلمان إقليم كردستان العراق. انطلقت في العام 1992
وثم تلتها دورات لاحقة في العام 2005 و2009 و2013، والدورة الأخيرة الخامسة نعم كانت في العام نعم، شكرا جزيلا 2018. مؤيد. سوف نعود لك عندما سوف يأتي رئيس جمهورية، فخامة رئيس الجمهورية من أجل التصويت. سوف نعود لك فيما بعد. بازغ منه خل خزيانة مخبة من رابي ميقرش ليمون من مدينة أربيل، من هو بركية أربيل. إنيلة بشمايلن رابي إنيد بشمايلن داخي بشوريلا، داخي بشوريلا صعد كما بتخلو صندوقه بشمايل وداخي ويلا أمرخلا هديروث ناشقة يا ولت تقاله. رابا بشانا أم يقرأ جاك شلاما وصبر بريخة كل خزيانة أثيرياثا اتم دبرانوثا ديوذاع أثرايا وشباكة ديوذاع عراقايا عراقيثا قرديثا عراقيثا تركمانيثا وعراقيثا سورييثا أخنا إيما خدية جو أربل جو خامن قنطرونة جوباية اليوم يوما إلى يوم خشيبة إسري بيرخل تشرين قمايا ترالبي وإسري وأربا جوباية برلمان أقليمة كردستان بدورثة إشتا من دي قمايا أمرخ أرد موزخ أر الطقس إلى رابا بسيمة خا شمشان اختو بسنتو خا هاوانيخا وبسيمة أو قنطرون دجوباية إلى جو ذا مدرشة شما يزدان دخت قدشتا أربيليثا إذعتا إلى برقمات خا تريخا ترمو أربا بخواشة لأربا مشرياثا جو أربل أرشخيثة أقليمة كردستان التلاني 498 قنطرونة تجوباية 498 مركز تقاويها ترالبي وترمى وتلتاصر مشرياثا محطات من يانا تمقبيانة إلى شميها جوجوباية مطايلة تشمى وثلاثة وثلاثة ألبي إينا من يانا دنت ماسم شوتت بي اتلون بثقة بايومترايا إلى تشمى وخدسر ألبي وخمشمى وإشتا ثيثة القنطرون يعني أمرخ الإقبال هل هدية ماسخ أمرخ إلى مصعايا متوسط شقلني غذا بخموثة نسبة من مدبرانوثة داها قنطرون ميرون هل هدية إلى قربة إشتاق أمة زودة بصورة أو خمدي كيانا سبب عالم إيوغ جو قيدامتا جو صبرا ساتشة وخمندي خينالا قام خدشة ثيوال الداها قنطرون يقرأ آنو جوهر أو تيل وزر مشنيثة وطوباية جو خكمة تقليمة مقرولة قالدية وخروات شقلوالون خطبقتا عمي هرادخ قام خدشة ثوالم يقرأ رامي نوري سياوش أو تيل مقام درستاقد عنكاوة مقرولة قالدية وشقلوالن أخا عراقيتا سوريثا أخا تبقتا عمدية أنا بخشاون أخر عيانا برصوبايا ومن نسيون دعوار من تجارب سابقة أيضا بشوية قاودية ثيثة ربثة يعني ذروة الإقبال بهويا بين ثصات خدسر قدمتا وخابر كوترا سبب إلى بصر دانت أمر خطمتا الفطور وهرادخ قم دانت خالة كوترا قبل الغداء وأب برينتا إلى تقم دورت تراني تقنطرونه بخصات يعني صات أربع بلقي خمسة أصرتها بشب زيادة ثيثة القنطرونه تزيد عملية الإقبال وقونا إثم يقرأ جاك إن بيد يون خكمة من يعني خكمة رقمة يعني يضعاثة معلومات قدرنا قباية قوناية أنت اتلون زدقة دمشاركي قاوة إلى 3 مليون واشتموا 8 ألبي واشتموا خدسر اتلون بثقة بايومتراية إيثنجو 3 هوبركية أقليمة كردستان ألبا وترمى واشتا قنطرونة بخواشيلة اشتا ألبا وطلمة وثمان الصر مشرياثة هدامة برلمان إلى أما هدامة إيثن 5 كرسي إلى كوتا 3 منه مكوينة المكون مشيخايا كالدايا سوريايا أثورايا خا كرسي جو أربل خا جو نهضرة دوهك وخا جو سليمانية وتري كرسي إلى دبناي عمان تركماناية خا جو أربل وخا جو سليمانية إذن بخموثة هي نسبة 3 جو أما رابي بسيم رابا الكوتا بسيم رابا المود عنواثة كلها وبوش منن قديرك عمو خقا خيتا بخيل تعالى إني بشمايل رابي شليمون بوش منن قديرك اللو خقا خيتا بخيل تعالى بخواشة لألبا رابي شليمون بسيم رابا الكل مود عنواثة
بسيم رابل كل مود عنوا ثرابي بديرخ أمخ خرطة وبهاويلا منخ خيا خيتا مود عنوا ثاخينه رابي شليمون هاد بسيم رابل كل مود عنوا ثخ بآزخ منه خيا خيتا بآزخ ديرخ الله خيا خيتا بشكلك مود عنوا ثاخينه هل بد متخرخ من ديانة رابا أنين قاية آيت إلى مدخلة من يانة تيتلو زدقة قياولت قالة كما ناشي ويلو هديرة من شو راي تحت الصندوق هالادية هل بسيم رابل كل دنا متعضف متخريلوخ هل بد متخري رابي شليمون دوزر شونايا مرخل ميقرا انو جوهر ثوالي ويولي قال تاما وهر هادخ ميقرا قاي مقام قضى عنكاوا وكل دنت الى مختمرخت اتلو زدقي قوم ديتت عنكاوا قد آثي وقال جو داها مدرشتا الى قنطرون تقوباية تاما قوم ديتت عنكاوا جو اربيل بسيم رابي قد كل دنا مود عنواثا متخريلوخ وبدارخ منوخ ختي تايث خجا خيتا قد شقلخ مود عنواثا خينه جو هو بركة اربيل وداخل رخاشة امرخلا آها عمليتا قوباية تاما مديتة اربيل وهر هادخ كلهم شادرانتي لجو بركية خينه اني لبغداد اني لدهوك نهضرة بتخازخ من نوخون خزيان الهلبت داخي برخاشة لآها عمليتا هدية بهاوخ من آطر اني لبشمايلا آطر اني بشمايلا هدية داخل الرخاشة باثر بيث تطلع اربصت امرخلا الداها عمليته بريشايث جو مديتة نهضرة ماني ثالة تاما ان مصيد مدخلت لهم قطوسة انيتن ناشي مرخلا جو شلطانة ناشي جو حكمة وهر هذا اقبال داخل بشلي بريشايث قدنا صعت خرايه هل بت ميقرا جاك أخ بغزاية لخا بزيادة لناشة بيتويات رابلتايا أخ عوائل أخ رابا لهضارة أخ مرن قدمت لوي هديرة رابا وأخ مشتقلانا يا هالهدية إلى قنطرونة رابا جو نهضرة قبض هذا يعني أخ قداها قنطرونة ليلة هديرة لخز يخا من أني مشتقلانا هاوي خا من خا قبا اتيا لخا يوا قاله قابت مزيدت خكمة موضوعانياته مصي ان قد امرنا قالوا خن انيت الى امرخ اربسر من قبه وتياره سياسايه واتلن اخ كرسيه اتلاي كرسيه وهر هذا اتلن اني اتامرخ اخ كردستان من يانت قنطرونه الى اخ دهوك ينو هضره الى ترما واشتي واربا قنطرونه يقرا جاك بتازخ بتطبخ بالخاء ارخى وبتهمزم لنا اون بالزوده. مرحبا. اهلا وسهلا مرحبا. ممكن تعطينا شويه معلومات عن الانتخابات وسير عمل الانتخابات؟ الدلالين اهلا وسهلا. اني المحامي حمدي بلوري مسؤول منظمه حقوق الانسان في كردستان. بالتعاون مع شبكه شمس نراقب العمليه الانتخابيه برمتها سواء كان التصويت الخاص او العام. طبعا بدات التصويت العام في هذا اليوم في الساعه 7 صباحا وبدون اي مشاكل تذكر مثلا خلل في الاجهزه او غير شيء، ولكن كانت هناك عدم إقبال الناخبين وتم فتح المركز بالساعة 7 صباحا، ولكن بسبب إدلاء الكوادر المفوضية بأصواتهم أدت إلى تأخر إدلاء الأصوات المواطنين إلى ساعة تقريبا 27 دقيقة في أغلب المراكز، ولكن للأسف لحد الآن تقريبا مرت أكثر من 2.5 ساعات والإقبال لم تصل إلى نسبة 1%، وهذه أكيد سوف يؤدي إلى خلل أو ضخم في الساعات المقبلة من قبل المواطنين. سوف يتوجهون إلى المراكز، سوف يكون هناك ضخم وسوف يكون هناك سبب إلى عدم إدلاء جميع المواطنين بأصواتهم، ولهذا نرجو من المواطنين التوجه بأقرب وقت إلى المراكز التي يصوتون فيها لإدلاء بصوتهم، لأن هناك حتى سبب آخر بتأخر الإدلاء بأصواتهم، عدم قراءة بصمة الإبهام. لهذا هي أكيد سوف يكون سبب إلى تعطيل العملية الانتخابية في برمتها، وسوف يؤدي إلى تقليل نسبة المشاركين في التصويت العام. شكرا أستاذ. أهلا وسهلا.
هل بت ميقرا جا خزيانا اخت غزالوخون قم تخرن كت دي لمتخوره اقبل ليله رابا خاقو امله و شودي بتهاويني أصرتا بوش بتهاوي ناشي أتيانة قا يا ولدة قالة إنا بتهاوي خا أمرخني خا ازدحام رابا قورا قبت هذا خط لابلة من ناشي قد آتي ويوي قالي كتخا بدان دية يعني قد آتي هدية قد يوي قالي كل مود عنواثة ديوي لك قالا بس مترابة الأرخت بس يما رابها أرخ تيو منه خم خدشة خزيانا مخبة اتلن ارخا اتلن ضيف منن هلبت اني له هديره منن قد ماسخ شقلخله اتلن ارخا منن خزيانه مخبه اني له هديره قد ماسخ شقلخله خورواثن اني له مهدر اللي قالن قد ماسخ ازخ من داها ارخا خزيانه مخبه هلبت مشضرا ميقره مراسلين بوشو منن قد دارخ اموخن خجا خيتا وبشقلخ مود عنواث خجا خيتا منوخن لا ازيتون رخ قاهر بوشو منن قد دارخ اموخن خجا خيتا وبخازق داخل الرخاش عمليه ثفري شايث جو كتخا وجو كل مديته تيله هديره قاوه جو قنطرون تيله اون هديره قاوه ديذه من قطرونه تاثره خزيانه مخبب هوا ارخا تاوي منن قد ماسخ بشرابه بقرخ لي بقاره وبشرابه من هرب وتاها عمليته تقوباية تيلا واي جو قليمة كردستان قد خازخ مود عنواثة بالزودة متخرن قالوا خون داخل بولخة كرسية داخل بولخة امرخلة مقبيانة تتلون قالة ناشي تتلون قالة كت قنطرونة داخلة مود عنواثة بالزودة بتهاوي منن هدية امرخلة ميقرة رابي سالم كاكو محلل سياسي رابي سالم كاكو ينيد بشماي اللي رابو بشينا رابي قال صبيا لمطايلة قالوا كل من دي مطايل ولدها رابي يقرا قاب سنيق منهرت لم بزودا بداها عمليته تقوباي بريشايث هذا ورطت اشتال اخ شميلا تقوباي دقليمة كردستان مودي لفرشونيا مرخلا بين داها قوباية شيتا من شنانة خينه رابو بشينا قوباية اشتا دورت اشتا مشغلب بالدرنا خدمة سب قباية قمعة لقو كردستان برايا مفوضية عراق أو ذا إشراف إله مباشر واختاب الكرسية كوتا ياخذ مخاطط كوتا بشلي مبصرة من خمسة بشلي ثلاثة ويد منافسة خيلنتا لكنه هي منافسة هرئيلة إيد نخراي قاوة كومانيت هاوي قبت قردايا هاوي قبت بغداد او يعني قريبه يعني قبل ايده بشخل انت لقاو وكنت شاتت بتايله كنت دورت بتايله قبيات البرلمان الاقليم بالزوده ايده شواوي بياري لقاو قبوي تقيم ذي قاو البرلمان رابي هديروثة مرخلة كوتا النسوية كوتا نشة وهر هذا هديروثة كوتا امواث زعورة ين اقليات داخي وبريشايث قداها دورتها كوتا نشة الى طلاقي قمة يعني كنت تري وثلاثة كنت تري أرز ثلاثة لازغير الأخوة أي قانوني له بالنسبة لنا نحن خشون أي من دينا بيشتغل لأنه إلى خناشة وأرب الخوض السليمانية فأعوني الخائي الأرز إلى نقوة مشكلة بالنسبة لنا ككوتا بس بالنسبة للعام لا إذا كنت تري أرز ثلاثة لازغير الأخوة وهاد خبطتي هاد حبو ترشيح ولا بطلطة رابس باي رابي الماصد من هرت لن بزودا بود بلختت كرسيه جوانايث ان اتلخ مود عنواثه بزودا بجوانايث هلبت اخت خزيلا اربي لدوه سليماني وهر هذا خمزيد ديلا حلبشه جو داها دورته اذا فعلا قد وخدائره كل قال جميع والو فلي والو الامه وبالنسبه للكويتا الخمسه ده لا ده كنت محافظه مثل كرسيه جانا مثل اربل مثل طلي تري طلي سليمانيه تطلي اشتا حلبشه تطلع لو قلت سري واربعه سري وخمسه فقالت محافظه قليل قسميله هدامه كرسيه طاوله قاسم انتخابي تقاع لخا تري من جانا بس انا خمنو كنت نشي طلافيلا كنت تري طلافه لازم هاو بسته او نقوه تري بالنسبه
داني ثمنه للبدايه دخلت زالم صرناش بعد ده نزل ادي خشويله عطله انينا طلاب الجامعات انينا موظفين خشويله عطله يدوم في الوسويتي برضه يقفل من اللي يخوده في زال الدبوي. راب سباي رابي مرخلة دخلت بخزايل لبلاطة دخي بتهاوي بلاطة دخلت بخزايل من خلال تصويت الخاص بشلقم تريو ماني مرخلة خيلواث الشيناي قوات الأمنية وهذا هل هدية أن طلع 4 ساعات ترخشلون بلاطة هدخ تاوي خشو خلافة إن هر تاوي أختيبا قمدانا برأيانا هاي ولا مبيونة لخ لا جو كردستان تعدين أنا ترقب بجورة إننا بارتي وإننا الاتحاد هر تاوي سامزود الكرسي الثاني بدعاية انتخابية لقصر بغدادي حتورت بغدادي خشبطت بغدادي لكن دارت حق خرتا بطر قبياتها بطلت النتائج نتيجة عائلة بيت في بغداد وسزقري متفخيدهم شكل حكومة خبوية شخة من دنتري ليلة حاضر قد عزتاج معارضة كتها من الآية قد شاقل خسامة من حكمة خسامة من سلطانة ولا خينا قد شقليلة سلطانة كله لكن بالنتيجة شو خليه بتاور روخنا هر داري بيكفي بسزقري بودي اتفاقية بشكل حكومة بغداد. راب سباي رابي هل بد بوش منن هل بد دارخ أمو خجا خيتي نيتلغ من دي خيانة بس ما تخرت لن ديا أخنيت لن شبكة مشاضرة مرخلة المراسلين خاشخ منا وديار خربت كدانا مختم رخلة قد خزايخ مستجدات مديانة خاثت إلى وايا جو بركية هل بد أني إلى جو قنطرونة إلى دهوك نهضرة ين أربيل وهرادخ حلبشة وهرادخ منن إلى خورة مؤيد من بغداد إشقالخ منن كوبنتا خدانا وباقورخلة وخزايخ موديلا المد عنواثا خرايه جو قنطرونت اوت الى جاوديه ودخيلنا شثايا وهداره ويا ولتت قاله كتخا ات امرخلا قنطرون تيل اون قال دي ذا تيتلي زد قد ياول قال قدو قنطرون ديه اني لا قدنا هو بركيه تقليمه وهر هذا قدنا قنطرون تيل ودر من قليمه اختي له بغداد اختي له قدشت نينويق جو نينوى وكل دنا كانت اتلون خيانه وشكينه امرخلا دقليمة إنا خايل الودر من قليمة إتلون زدقة الداها شيتا خزايخ منه خن قوم ديت بغداد وشينا ملخمة اللي قاله وتكبر اللي قاله قد ما سيوي قاله رابي من دي خينا ما تخرت لرابي سالم أنا كبر مدفر خلينا دي رابي أي دولة اشترت برلمان كردستان كنت دولة بيتايلا بشكر بين من دولة البصر ديجا إيسا ترين سبب لنا مفايل البرلمان الناشط لا يدي ممكن مطالب البرلمان خمسة يشتركوا اصلا ليه البرلمان ما يلو شو اللي دي ما يلو في الخانه دي ما يلو ترى ليه مطالبناش البرلمان قد هايلو خسرتهم قوليته ويدي مصلحه تديدا ايه لا دخل فيه اطلاقا مشكله ربطها قدمتانا اذ منافسه او دعايه انتخابيه بيناتها حلال لما كوري لكن يجد ما في البرلمان المفروض البلخ يأخذ كتله اخلستا كمصلحه انسان أنا اللي استنتجت يجد كتخة لكن تجاني وكتخة من خلال حاجات دخلنا القرايات لاكله لك علاقة جديدة ولك علاقة بمصلحة جديدة. أنا هذا خربيلة وأنا لا بقى يمرن أخي ليش ديك خمسة جو برلمان ديك خمسة بس أنا شهال قيومة حقيقي هاو مقبية من ملتنا هاو مقبية وهاو تمثيل ملتنا هذا وهاو التواصل الصورة دي هاي مستمر من جديدة من جديدة من خروات جديدة من قب جديدة اشكرا لا ده أنا لم بزايا بشتغل نقبه وأنت جديدا جو عراق لاخا لم بزاياتها كاشلة مجموعات وكتخة تلاقي التجانة والليلة حاضر قد نتابع من دوخلنا تخا هدف خديشة لا مع الأسف فأنا هم بزايا هدخة اللي نخمشة وفشلوا ثلاثة ونفايشها أوخا إنها مقبية حقيقي بيدها مصلحة أنت دي ميلة ومصلحة إيتا دي مصلحة ناشدة دي مهلة أو من التواصل باستمرار أنا أعلى بين ولا بين الناس كنت قد استمتعت خدنا. راب سباي رابي مرخلا توقعاتك ين آتي مد بخزايلا بوت مرخلا مخشخانة دبني أمتن أخني تيلا مخشخة مرخلا هلبت إني لا شغلت بياثة أو إني لا من قبل خيانة ما سمعت خيرت لخم دي باس دومن دي. رابي العزيز أنتينا مرشحة أنتينا مخشخة بدناش مخشخة جاهزة بقيانة ويانا أنا لكلي الصورة بشخة ويون مستقل رابط شامل أنا بمن الليلة هذا بالتري بدناش مخشخونا من برايد أمتديدا
أنا لك له علاقة بأم جديدا كبر خادم بالخانة دي بالبرلمان إنه ولا بيتوشي خكت له متفق بردازة المصلحة أم جديدا أراد أن يقرن رأي دي وراد أن يقرن بالخانة دي ليه شو اللي قدام البرلمان وخليهم الدمتن أزل خندق درخوا خندق خلنا من برايد أمتن إنه نزل هذا القيم بسيم رابي البشمايلي بكل حرية يا والقالة دي بالغ متابعة بالغ الحكومة ممكن لا نكتب إن هدام البرلمان كردستان انتخابات بريشة قيمت أمتن بالبرلمان كردستان بتتري واجب وطلع لازم هذا منسق بين طوائف ديا لازم هاي الصورة رابط طالب من كتل حمة بسبب الخوضة خاء أو خمسة ليلة هيك من دي عاود لكن هاي الصورة رابط طالب من خلال أداء واجب دي أعضو برلمان كردستان وخلق قيمتهم تديدا رابط باي رابي استعرض داخلي النتائج دي هذا ماني الطامة اجت من خلال الخانة دي كما بطالح وكما بالأخلي سندخلي رابس باي رابي بسيم رابا الكل دنمود عنواثا قليلا منه فرهادك بسيم رابا الدان وخش قالك منه بوش منن هل بدبلك الديرخ منه خجا خيتا إن هدية إيثن خا لومادا جليونايا مرخلة وزير شونايا أنا جوهر هر هذا قايم مقام مرخلة رستاقة عنكاوا إني لا أهديرة لخ خروات أختي متخور لقالا إيثن مرخلة خا يهولت مملة ين مرخلة لومادا جليونايا هل بدك بيش هديرة منه بتخازخلة مخلادة خزيانة مخبة هل بت بآزخ خازخلة أنا لقاطة اليوم طبعا عرس انتخابي جديد يشهد للعملية الديمقراطية في إقليم كردستان والتي اليوم طبعا عرس انتخابي جديد يشهد للعملية الديمقراطية في إقليم كردستان والتي ولدت من رحم الانتفاضة المباركة في سنة 1991 بعد دعوة الرئيس مسعود بارزاني إلى الانتقال من الشرعية الثورية إلى شرعية المؤسسات الديمقراطية. فاليوم نحن نحصد ثمار ثورات إقليم كردستان منذ ثورات بارزان فثورة أيلول وجولان وصولا إلى الانتفاضة المباركة وثورات دماء وتضحيات البشمركة الأبطال. صراحة اليوم شاركت بفرح كبير بإدلاء بصوتي في عنكاوة في مدرسة يزدان دوخت الشريفة الأربيلية، هذا الاسم التاريخي العريق لشعبنا الكلداني والسرياني والآشوري البابلي الآشوري في إقليم كردستان وفي العراق وفي بلاد الرافدين. فاليوم نحن ننظر بعين من أمل وبفرح كبير إلى الانتخابات في إقليم كردستان للدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان، وننتظر بفارغ الصبر نتائج الانتخابات وأيضا انعقاد الجلسة الأولى لبرلمان كردستان. اليوم هو عرس انتخابي وفوز وفرح. هل بتخزيانا غزيلا من نوخن الداها مرخلا مملأة وزير شونايا جو قليمة كردستان أو تيلم يقرأ أنا وجوهر هر هذا بازخ من نوخن خزيانا مخبة وخازخ خمام لخينا مرخلا قاي مقام درستاقة قضاء عنكاوا قاي مقام درستاقة عنكاوا أو تيلم يقرأ رامي إني لهديرة منه بازخ خازخله. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم. اليوم انطلقت عمليات الاقتراع العام لانتخاب الدورة السادسة لبرلمان كردستان العراق. شاركنا حالنا كحال بقية الناخبين وأفراد الشعب المشمولين بهذا الاقتراع. هو يوم احتفالي كبير وعرس جماهيري كبير فيه تنتصر إرادة الناس وإرادة المواطنين باختيار من يمثلهم وباختيار من يريدون أن يكون صوتهم في الدورة المقبلة لبرلمان كردستان العراق. نتمنى من الجميع مشاركة واسعة، هذا حق مشروع وهذا حق طبيعي أن يدلي الناس بأصواتهم ويختاروا من يريدون أن يمثلهم. لذلك المشاركة الواسعة أمر ضروري جدا وصولا إلى أدق نتائج ممكنة. شكرا.
خزيانة مخبي هلبت باثر ما تغزيل عندنا مملة ايوخ من نوخون امينه انا ابديرخ باثر برقلن من داها امرخلا تغطيه التيوه بالشان السوريايه الخصائد من نوخون اخوه قطلاق قنوات امرخلا ايتيلا سوريايتا وتركمانيتا وهراد قرديتا وخدش خيانه بتهاوي خورواثه منن قدم شانخ للشانه خينه ايتيلا هديره منن هلبت خورواثي جو مقروانه خرزه خزيان امينه من نوخون محمود خلن قال اخو شبكه يوثاع عراقايا ومناني الى مشضرة اختيله رابي شليمون اختيله آطور اختيله مؤيد الفرطوسي كل الى منن هديره قد ماسخ وبآزخ وشقلخ مملة منه وماسخ خازخ مودي لاخر مستجدات امرخلين مود عنواثه خرايه تيلا برايا تيلا وايا تامكس لي قداها قو قنطرونه تيلا اني قاوي زميلنا مؤيد تسمعني؟ زميلنا مؤيد نعم. ما هي اخر مستجدات في هذا المركز الذي تتواجد به الان؟ حتى الآن لا جديد جاك، فقط ننتظر وصول السيد رئيس الجمهورية الذي من المتوقع أن يصل خلال دقائق قليلة، وتحديدا عند الساعة 10 أخبرنا المكتب الإعلامي أن رئيس الجمهورية سيصل عند الساعة 10 صباح هذا اليوم، أي بعد دقائق قليلة، من أجل الإدلاء بصوته. وهنالك ترقب إعلامي من قبل وسائل الإعلام لوصول رئيس الجمهورية والإدلاء بصوته هنا في هذا المركز الانتخابي الوحيد الذي موجود خارج حدود إقليم كردستان العراق، أي هو يضاف إلى المراكز أو الدوائر الانتخابية الأربعة الموجودة في أربيل والسليمانية ودهوك مؤيد. وحلب. شكرا جزيلا، شكرا على هذه المعلومات، شكرا جزيلا مؤيد. رئيس الجمهورية عندما يدخل من هذه سوف نعود لك فيما بعد. شكرا جزيلا. تسجيل صوته من آطور خلال إنيد بشمايلي هويته وبطاقة الناخب وتسجيله في السجل. آطور إنيد بشمايلي هلبت تاما جيبخ مؤيث مندي خرايا مؤيث مرخلا مديانة خاثة دواية لا إني له ديرة ناشة إني له ناشة ثايا وقالة ميقرا جاك بشماي النوخ هل بد هدية بخزايا أقبل بش إلى سباي كت ناشة بش إلى تايا قايا ولدت قالة وأمرخ أخ أرقليات لتهج أرقلتا لخا شكيرة آلا بجواجة لا بخا أرخا رابا سباي بسم ترابة هلبت ميقرتا آطور قد مد عنواثة بالزودة بشيتو منهم خيل ماريا قديرة خموخن خرثة وبشقلخ مد عنواثة بالزودة عمخ عم يقرا شليمون وراهم عم مؤيد الفرطوسي وبسيمة رابا رابط بشلوخ من خلال مدخل داها صعد قد مصيلا بشقلخ مد عنواثة بالزودة قد مصيلا بهاوخ من نوخون وهر هذا اختو مصيلخون دمخزيتو صورته داخله قودنا قنطروني وقودنا هو بركيه داخل الرخاشه عمليته متخرخون قالن هيتو بسيمه رابا هلبت خزيانه من نوخون يوخ امينه متخرن قالوخون من شبكه يوثاع عراقايا بكل للشانه النيله بالشان اراباي اختي لقو طبيت امرخله وهر هذا قو مرخله يوثاع اثرايا من نوخون يوخ قو اطلال الشانه تركمنايا وقردايا وسوريايا مطلع قنياث امرخله هل تركمانيتا وسوريتا تيوخ الصيره وهلبت قرديتا تيوخ صيره بغداده وتيوخ مقروبه قالوخن كدبنت امرخلا بخلي الشانه رابي شليمون انيد بشماي اللي بتاون منه وشقلخ منه خك امرخلا مود عنواثه بوت قوباي بريشايد قداها صعد خراثه داخل بغزايه لرابي شليمون هم يقرا جاك بشماين هدي اخذ بغزايتون كمتي لبي ورا دانا مطيلا قرب الصات اسرى زودا بصوره من يانا دمشاو تبانه بزياده له او قنطرون تيقاوي اخذ بغزايتون من يانا زدله خورا يقرا مغزيلو ناشه يعني زدله كثافه الحضور ازدادت بمرور الوقت وهدي شقلا من دبرانا اداها قنطرون قباية بخموثة نسبة مطيلة زودة من أسرة قمة قدمتها برب ثخت الترعانة من صاد شوة 8 هلت الشائي واشتا قمة هذا ينطيلة أسرة قمة أنا هموني ونكمت أورخ دانا بش الزيدي أثيان الدها قنطرون قباية سبب أختمري بشورايا موزخة الطقس إلى رابا سباي بين يوم إذاعثة معلومة بوت خياروثة ودايقوثة الإشراف والمراقبة من يانا الدايوق المراقبين
من كويانة سياسية ومن مخشخة إلى قربة 43 ألبة هر هادخ من مطكة سياسة دكنوشيم ذينايا اتلن دايوق مراقبين قربة 8 ألبة ودايوق ومصعد يذاعة ولاية دوليين مطيلة لتري ألبة البت باثر مدوري قنطرونة دقوباية وكيلوثة دقوباية يولت لخبرة تمشارة منيانا منايا العدو الفرز وهل قربة إسري وأرباصات بريانتا لدياوي بلاطة قماية نتاج أولية خايذة ثخيثة بتدايقوثة المراقبة وكيلوثة عليثة شليطة بياتة دقوباية ولا متوتة كاميرا دايقوثة كاميرات مراقبة كل خا قنطرون من قنطرونة قوباية كد منيان دن كاميرا إلى إسري وتري ألبي كاميرا ديلنا قوباية ديلناية إيوا وأبقو قوباية قواناية خمن يهلي تدايقوثة فرق المراقبة الدولية قبل قليل ثوى لآخا إيوا وكيلوثة شميثة المفوضية السامية لزدقة برناشة بمدن 5 عاية وقربية أفريقيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شقلا من خد فقتها وقم شضرخلا قالوا أخو خشون مدوية وأنه أرخاثة إلى بتيخة ليثن قطيتة أرخاء لا يوجد قطوعات في الطرق مصايلة مشاني بسنيوثة تنقل بانسيابية بين مركز ومركز هرادخ ثانو للدوا قنطرون ودلون دايقوثة مراقبة قادن مشاريع ثقة محطات غزال كل من دي ورخاشة رابس باي بقرن قال لي ثن قطرة من دي ميرون لثوى قطرة أختي حكمة ملوئي أمناية فنية صيرة لا بصمتة ببصمة و أبن يعني نغزة ممكن آثي لشرايا بشرارة بين أمرين قطرة ليثن إنا وايلة خكمة جاي خكمة يعني أمرخ عطلانة قومانة يعني عطل في الأجهزة أحيانا عطل مؤقت ثالث المطاروسة ملوءة صمتة بصمة إنا قوانا إيث الأجواء إلى رابة كناية جدا طبيعية واختمري صائد قصة دانا قدانا بزيادة لمنيانة أثيانة قدانا قنطرونة هل هدية أن لا يدعاثة الثانية يقرجاك بسيمة رابا يقرا شليمون كل مود عنواثة كج منن هلبت بيشت منن قد ماسخ ديرك أمو خجا خيتا وبشقلخ مود عنواثة بزودة منه خايد بسيمة رابا الكل دنا مديانة متخريلو مود عنواثة منيانة بولاخة كرسية داخله تكبورة داخله سلقاسة داخله شويلة دقوباية كل من دي بسيمة رابا خزيانا هدية بهاخ من نوخون قد خازخ يقرا ريشة قطنايوثة عبد اللطيف جمال رشيد ريشة قطنايوثة يقروثة دي بتهاضر منن صعد أسرة قد تياول قالة جو أمرخلا دكتت إلى بريشتا قد قوراني قد يوي قالة هل بتخزيانا بلكي ديا ماطينا لقاطة يمرخلا قد ماز خازخلا يقروثة ريشة قطنايوثة قد يولتت قالة إني لا مقرشان دي هنخلا مصورين دي هديرة تامة قد خازخلو هل بت خزيانا لخ بخزايوخ من نوخون هديروثة يقروثة دريشة قطنايوثة عبد اللطيف جمال رشيد بهدارة لقد ياول قال ديذة جوجوباية دقليمة كردستان تريل بيسري أربا قوم ديتة بغداد هل بدن ديتة بغداد بهدارة لقد ياول قالة وبخزايوخ من نوخون صعد أسرة مطيوالة يقروثة دريشة قطنايوثة قد ياول قال ديذة جوجوباية برلمان إقليم كردستان بله بنيراني بريز بردوامين ديار اساس سركومار لاوتيل رشيد لبغدادي بايتاخت او شونيكا دياري كراوا بو دنگداني او كساتيانيكا لبغدادان سركومار دنگي خوي داد هاوشوي او كساني او هولاتي اساني كدنگي خوي عندن بله محمد فرمو Evet sevgili seyirciler, Vaindi'de Cumhurbaşkanı Abdülatif Cemal Reşit geldi otele hatta seçimini kullansın. Gerçekten çok önemli bir anlar, güzel tarihi bir anlar yaşıyoruz bildiğiniz üzere. Aynı zamanda da 6. dönem Kürdistan bölgesindeki seçimleri iyi bir şekilde devam ediyor ve oyunu kullandı.
هل خزيانة مخبئ براقخ من نوخن شعثة ديذن بلشانة سوريايا قد مقروخلا شعثة تيلا بثايق خورواثن إلى خورة هفال وهر هذا خورة محمد تشكر دريم سوسو باس بەڵێ بەرەزان سپاسی هاوکارم جاک دەکەم بێگومان سەرۆکۆمار دوای ئەوەی کە ئێستا کارتی بایۆمەتری دەقێتە ناو ئامێرە دەنگدانەکە بۆ ئەوەی کاغەزی دەنگدان وەربگرێت دوای وەرگرتنی پەنجەمۆل ئەلکترۆنی و واژۆکردن دەچێتە پشت کابینەکەەوە بۆی دەنگی خۆی بدات بۆ هەڵبژاردننی کاندی دڵخوازی خۆی بێگومان دەبینین هاوشێوەی ئەو ڕێکارانەی کە لە سەرکردایەتی هەرێمی کوردستان سەرۆکۆماریش باوانشەوە پابندە و ئێستا دوای وەرگرتنی پەنجەمۆر ئێستا واژۆی وەرگرتنی کاغەزی دەنگدان دەکات بۆی بچێت دەنگی خۆی بدات لە پشتی کابینەکەەوە گومان لەوەدا نییە کە هەمووان پابندن بە وەکو دومینەکان دیارە کە ئێستا کارمەندی کۆمسیۆن وەرەقەی دەنگدانەکەی گرتووە و یاخود ڕادەسی سەرۆکۆماری دەکات بۆی لە پشتی کابینەکە بچێت دەنگی خۆی بدا بەڵێ بەرەزان ئەوەی دەیبینین ئێستا سەرۆکۆمار دەچێتە پشت کابینەکەەوە بۆ ئەوەی دەنگی خۆی دەدا بەڵێ محەممەد وەکو دەبینین. Evet, gerçekten de indi bizim çok değerli Cumhurbaşkanı Abdülhatif Cemal Reşit yani oyunu kullanmak üzere hadi gördüğünüz gibi bu da yani canlı olarak biz size aktar özünü Reşit Oteli'nden çok önemli biyometrik kağıdını da iyi bir şekilde kullandığı ve aynı zamanda yüksek komiserlik personel tarafından kontrol edilip sonra tekrar kağıdını apardı ve indi Cumhurbaşkanı bu dakikalarda canlı olarak oyunu kullandı. Tarihi bir günler yaşarı bir gün iklim Kürdistan dediğimiz zaman Irak Kürdistan yönetim bölgesi 6. dönem seçimlerinde iyi bir adım atma. Demek ki bir gün yüksek kurulu aynı zamanda da komiserlik kurulu hakkında iyi bir şekilde başarıya imza attılar. Bugün de çok önemliydi. Kürdistan ilk kez biyometrik cihazını kullanmaktadır ve indi de bizim değerli Jack. تشكر كاردشم بسيم رابا هل بت خورواثن بد مقروخ لخيا خيتا قد فرقخ من داها شعثة مختاران قلاخهم لشان سوريايا بت آزخ وبد متمم من خورة محمد سلام لشان تركمنايا برض باثر فرقخ أخني قد هاي من أو أمينة قد ماصي متمم لها أمرخلا تغطية هل بت خزيانة مخبم خزايخ من نوخن يقروث درشة قطنا يوثا إلى أمينة يولت قالة من مدينة بغداد قا مرخلة جوبايت برلمان إقليم كردستان آيت إلى بخزايخ من نوخن هدية يولي قالة ريشة قطنا يوثا وبخزايخ من نوخن أنا لو قاطب مطايلة قانا مرخلة خية من مباشر من مدينة بغداد من هو بركة بغداد بخزايخ من نوخن بدياول مملة بەڵێ دیارە سەرۆکۆمار ئێستا تاری پێشکەش دەکات. عملية الانتخابات في إقليم كردستان بدت من أمس واليوم انتخابات شاملة وكاملة في إقليم كردستان. أولا في البداية احنا نبارك هاي العملية في إقليم كردستان ونتمنى للفائزين النجاح والتوفيق من أجل تشكيل برلمان قوي ونشيط لخدمة إقليم كردستان. طبعا عملية الانتخابات ضرورية في أي مجتمع من أجل تثبيت الديمقراطية وإعطاء الصلاحية للشعب حتى يعبرون عن شعورهم، ولذلك احنا فرحانين ومسرورين لأن العملية استمرت بشكل جيد ونتمنى أن يكون الاشتراك قوي وكذلك أن مطالب المواطنين كلها يأخذونها بعين الاعتبار في برلمان القادم. دقيقة وفي نفس الوقت أنا أشكر اللي ساهموا في تنظيم هذه العملية في إقليم كردستان
والمنظمات والهيئات الحكومية، وكذلك شكري للمفوضين الانتخابية اللي أشرفوا وساهموا في عملية الانتخابات. أملي أن يكون المشاركة قوية وواسعة في الانتخابات، ونتمنى للنواب الجدد النجاح وكذلك التوفيق في عملهم، وشكرا لهم. فرموا. تليرا ولا من بيروزباي الخلفي هرمي كردستان كم لديونا وين باش داربون لعملية انتخابات دسي بيكرت وإمروش انتخاباتك بوها مكسكا يوم وايك أم انتخاباته باش داريكي زوري تيابيت وأو كسيكا ما في أوي دنبات بيوسا دنبات چونك الرقاي هالبجاردن تنهار رقايا بو أوي بتوارد أو بيوسياني كلا حكومتي داهاتوا يا لبرلماني داهاتوا بريكو بيشي بكريت زور خوش حالم كعملية ريكو بيشي تايسا روشتوا ودي سارو تكرار كم كوا بيسا همو كسيك أو كسيك ما في دنغاني هي بجدار بلم انتخاباتها ودري بخين كوا برلماني داهاتو برلماني كي بهيزة بيت برلماني كي چالاقة بيت وخزمتي هرمي كردستان راوس هروها من سپاسی او کسانه کم کوا هولی انا بتابتي مفوضية انتخابات كوا تايسا انتخابات كبر ريكو بيكي روشتوا وماويكي زور خريكن وهيوا دارم كوا أربعو شوي بمينتوا وخلقي زور بجداري ام انتخابات تبكت البجاردن و انتخابات بالراسي شتێکی زۆر پێویستە بۆ ئەو کەسانێک کە ئیمانیان بە دیموکراتیەت هەیە تەنها شێوەیەکەوە جەماهیری خەڵک بتوانێت دەنگی خۆی بگەێنێت بە حکومەت یا بە ئەطرافانی تر جا لەبەرەوە هیوای سەرکەوتن بۆ ئەو کەسانەیە کەم کە هەڵە بژێرێن لەم انتخاباتە و هیوادارم پەرلەمانێکی بەهێز و چالاک بێتە پێشەوە نەتیجەی ئەم انتخاباتە. فەرموو. وڵا هیوادارم ئەوەیە کەوا پەرلەمانەکە دەستکەوێتە چالاکی و هەروەها حکومەتێکی بەهێز و چالاک هەڵبژێرین بۆ هەرێمی کوردستان. دەی تەواو فیمان لا. بەڵێ وەرزانەوەی بینیمان کۆنگرەی ڕۆژنەمانی سەرۆکۆماری عێراق بوو کە دەستخۆشی لە کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی کرد و ئاماژەی بۆ کرد کە هەڵبژاردن پرۆسەیەکە بۆ چەسپاندنی دیموکراسیات و هیوای خواست کە پەرلەمانێکی ئەکتیف و کارا بێتە کایەوە بۆی بتوانێت خزمەتی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بکات. ئێمە بەردەوامین و درێژە بەڕۆماڵەکەمان دەدەین و چمۆ لای هاوکارانم بۆی لە محەممەد لە بەشی تورکمانی بۆی درێژە بە ماوەکەی خۆیان بدەن. Spas takım Kakaval. Evet sevgili seyirciler gördüğünüz gibi yani Cumhurbaşkanı yani gerçekten iyi bir şekilde açıklama yaptı. İlk önce bu seçimde kazananlar için tebrikler diledi. Aynı zamanda da Yüksek Seçim Komisyonu'nun bu başarıdan dolayı yaptığı organizasyondan dolayı, tanzimden dolayı teşekkür etti. Çünkü gördü oradaki iyi bir şekilde tanzim yapılıptı. Ona göre de yani gerçekten bu çok önemli. Bir gün Cumhurbaşkanı bu açıklamalarda bulunsun. Ve aynı zamanda da bir gün Kürdistan yani tarihi bir an yaşır bu dakikalarda. İster dedi inşallah bu seçim Kürdistan'ın faydası için, Kürdistan'ın daha ileriye iyi bir şekilde gitmeyi için yani bu mesajları gönderdi. Bizim Abdülatif Reşit önemli de bir gün gerçekten bir gün bu mesajların gönderilmesi bir gün de dediğiniz gibi yani özellikle bir gün Kürdistan'a dediğimiz zaman bölgesel burada ne vardı? Kürdistan'ın 2018'de parlamento
yasası, parlamento işleri yani biraz durdurulmuştu. Yaklaşık 6 yıl yani yüksek yargıdan dolayı aynı zamanda da bugün tekrar devam etmesi ve bu parlamentonun göreve dönmesi çok önemlidir. Bildiğiniz üzere bugün Süleymaniye olsun, bugün Erbil olsun, Duhok olsun yani çok sıkıntıları vardı. Bunu üstelik yani gerçekten birazdan da bir misafir alacağız. Bunu detaylı bir şekilde misafirle konuşacağız. Bugün Kürdistan'ın parlamento seçimlerinin tekrar dönmesi neler yapacağı, bunun ne fayda, ne avantaj sağlayacağını inşallah bunu hepsini detaylı bir şekilde anlatacağız. Aynı zamanda da bildiğiniz üzere bizim yani gelişmelerimiz, bizim kapsamalarımız özel yayınımızda devam eder. Bizim değerli muhabirlerimiz yani bugün Bağdat olsun, Erbil olsun, Süleymaniye olsun, Duhok olsun hepsini en güzel bir şekilde bizler kapsarız. Tabii ki biz birazdan da bizim muhabirimize bağlanmış olacağız. Erbil'deki muhabirimiz Ömer Salih olsun ve aynı zamanda da Hüseyin de bizi bekleri inşallah. Evet sevgili seyirciler bizim özel yayınımız devam eder. Bildiğiniz üzere sevgili seyirciler bildiğiniz üzere bugün yani Kürdiye kanalı olsun, Süryaniye kanalı olsun her biri kendi saatinde iyi bir şekilde aktarmış oldu. Ve şimdi bizim muhabirlerimiz de ekrandadır. Bildiğiniz üzere 3 muhabirimiz bulunmaktadır. Bizim Ömer Erbil'dedir. Hemen giderek muhabirimiz Ömer'e gideceğiz. Ömer ilk önce gerçekten bildiğiniz üzere bugün çok önemli bir adım atırı. Özellikle Erbil yani yüksek seçimde aynı zamanda parlamento seçimleri iyi bir şekilde gelir. Ama biz ne istedik? İstedik oradaki ayrıntıları, detayları bize aktarırsan buyurun. İyi yayınlar dileriz sizlere ve seyircilere, iyi vaxtlar dileriz. Şimdi Erbil'de seçim devam eder, seçim katılım geldikçe daha fazla oldu. Zaten ilk önce saat 7'den önce insanlar kapının önünde toplandılar seçime katılmak için. Bir 20 sayıdan fazla insan kapının önünde bekler. Seçim sandıkları kapısı, merkezin kapısı açsın katılmak için. İşte demokrasi böyle bir şey demektir. İnsanlar haklarını istemek şekilde sesini kullanmak ister ki gelecekte temsilcisi olsun seçimde. Gördüğünüz takdirde burada hala seçim devam ediyor. Arkamda insanlar durup seçime katılmak için sıralarını bekler, sırayla devam etsinler. Tabii ki saatler geldikçe, geceleştikçe daha fazla oranda katılım yükseldi. Yani ilk önce seçim katılımı az idi ama bu saatlerde geldikçe kalabalık oldu. İnsanlar seçime katılmaya devam ediler. Biz sizde tabii ki Erbil'de Erbil'in 34 makadı var. Çikolatası var. Biri Türkmen'in, biri Hristiyan'ın da. Bu insanlar da gelip burada oylarını kullanmak isterler. Oylarını kullanırlar ki gelecek temsilcilerin Kürdistan parlamentosunda o adaylarını seçmek için ki bu şekilde katıldılar bu seçime. Peki onun yanında da insanlar, bilsin siyasi kütleler de aynen şekilde hesaplarını görürler. Bu iş için zaten bugün önemliydi. Bundan önce özel seçim oldu. Tasvit hasıydı. Tasvit hasta sesler önemliydi ama bugün daha önemliydi. Biz bugünün sesleri daha çoktu. Yani Erbil'de 82 bin emniyet güçleri vardı sesi ama bugün 911 bin ses vardı. Bu da çok önemlidir ki herkes oylarını kullansın ve siyasi kütleler için de bu sesler çok önemlidir ki gelecekte parlamentoda ne şekilde bir rol olacaktı, ne gücü olacaktı, ne işte bir ağırlık olacaktı o parlamentoda. İnsanlar burada katılımlarına devam ediler ve geldikçe insan sayısı burada seçmen sayıları fazla oldu ve katılım da fazla oldu. Burada her kişi oyunu kullandı. Demokrasi bir şekilde. Alırsak güvenlik konusunda güvenlik konusu çok yüksek bir şekildeydi. Burada hiç herhangi bir sorun indikimli yaşanmadı ve güvenliği de burada güzel bir şekilde sağlamaktadılar. Bir de burada tabii ki burada Kürdistan'da bilsiz Erbil 100 sandalye vardı. 100 sandalyenin 95'i koalisyonlar arasında bir yarışmadı. 5 adayda
kotadı. Kotalar üzerine de yarışma vardı. Erbil'de Türkmenlerin bir kotası vardı, Hristiyanların bir kotası vardı. Bunun için Türkmenlerin kotaya 14 adayları vardı. Birisi çekildi, 13 aday. Resmi şekilde böyle bir duyuru geldi bize. Resmi bir şekilde adayların birisi çekildi, 13 tane kaldı. Onun yanında da bir liste vardı. O liste de aynı yarışmaktadı. Onun yanında da burada koalisyon yapan bütün partiler, tahalüfetler, genç siyasiler burada yarışmaya katıldılar. Aynı vakitte seçim merkezlerinde, seçim istasyonlarında burada siyasi kütlelerin gözlemcileri de vardı. O gözlemciler de uluslararası sivil toplum örgütler de vardı. Sivil toplum örgütleri de vardı. Bunlar herkes gelip burada soru vatandaşlardan, şeylerden, gözlemciler burada dakika oturup raporlarını yazdılar. Herhangi bir ihlal olduysa ya da devam ettiyse burada sivil toplum örgütlerde aynı şekilde gelip burada bilgi aldı. Bazen tur bir şekilde gelirler. Burada dolanıp insanlardan malumat alırlar. Ne şekilde geçirir? Herhangi bir sıkıntı var mı yok mu? Bunun üzerine. Bu şekilde seçim burada seçim havası güzel bir şekilde geldi. İndikimin herhangi bir sorun olmadı. İndikimin insanlar seslerini kullandılar. Basması çıkmayanda tabii ki burada takatti vardı. O takattiyle yerdiler özlerini ki her insan kimse mahrum olmasın sesinden, oyunu kullanmaktan ve gelecek Kürdistan parlamentosunun adayını seçmek için. Peki aynı zamanda burada insanlar bak aynı dediğim tek yani az önce insanlar geldikçe burada daha yoğun oldu. Bak insanlar vakit geçtikçe daha fazla bir katılım vardı. Burada insanlar herkes gelip oyunu kullanmak için. Arkamda gördüğünüz ki burada vatandaşlarımız hep kalabalık bir şekilde katılım geldikçe fazla oldu. Ve herkes katılı geldi burada demokrasi hakkını en önemli demokrasi hakkı o da seçimdi ki yaşadığı bölgenin, yaşadığı mantıkanın, yaşadığı ilin gelecek siyasi, iktisadi, emni bu konuları imar konusunda, tahditli konusunda gelecekte özünü temsil eden insanlarını seçmek için bu şekilde katılırlar insanlar buradaki seçme. Tabii ki bu seçim akşam sabah 7'de açıldı, akşam 6'ya kadar devam edecek. Sabah elektronik bir şekilde açıldı. Onda canlı yayın olarak sizlere aktardık. Aynı zamanda akşam 6'da elektronik diye kapanacaktı. Evet. Bu şekilde bu seçim devam edecekti. Tabii ki Kürdistan'da... Tamam. Çok teşekkür ederiz senden çok değerli muhabirimiz. Yani bir gün iyi bir şekilde oradaki atmosferi, oradaki ayrıntıları bize aktardığın için ve aynı zamanda da hemen Duhok'a gidiyoruz. Duhok'ta da bizim çok değerli muhabirimiz bize lütfen oradaki detayları bize aktarır mısın? Günaydın. Gerçekten devamlı burada Duhok'ta. Yani intikabat seçim günleri burada Duhok'ta. Biraz dilmesi yani arkadaş isteyen bilindirim. Buradaki rakamları çok mühim, önemli bir rakamlar var burada. Çünkü Duhok'ta 25 mak'ad var burada parlamento. Mesela bunlar Duhok'u 226 murashah var burada. Bunlar Duhok'un her bir yerinden gelipler buraya. Çin'de bir köte var. Ermenilere de buradaki bu köte muhassas da burada Duhok'ta. 264 merkez burada elediler. Hem devlet gözlerinin Duhok'un bütün yerlerine Çin'de var 1096 mahatta var. Bu mahattalar biz burada duruyoruz. Bu merkezin karşında duruyoruz burada. Bu i'lami merkezde. Çin'de var 3134 nakib var burada. Bunlar bura vatandaşlarına da biri geldiler. Yani sabahtan saat 7'den başladılar burada. Mufavvadiye bilindirdi بأنه saat 6'da otomatikiyen bu cihazlar hepsi dururlar hepsi yani. Çünkü bu rakamlar ve bu nakiplerin sesleri gider merkez vataniye giderler. Oradan bilinir hatta netice bilindirsinler. Ondan sonra Duhok'ta var 682.791
nakıb var burada. Bunlar bu vatandaşlarla burada geldiler yani. Muvazzaatla 264 merkeze yani devamlıyla yani ilk saatlerde hakikaten yani vatandaşlar buraya gelenler az dediler. Biz şimdi gördüğünüz gibi maşallah gelenler az yani çoğaldılar. Adetleri kalkıyor. لأنه burada siyabiye var harekada birçok. ومواطن yani muhayyardı ha zaman gelse çünkü mecel çoktu. Müfevvediyanın icraatı yani bir güzel şekilde yeriye maşallah. Hum ihtiyatlarını alıpla, eczeleri vafırıyıpla burada. Hum merkezler ihtiyatlarını alıpla, müfevvediyalar gelipler. محطatlarda ve merakizlerde hepsinde var murakibin. Duvali var içinde ve mahalli var. İ'lamiler gelipler buraya. Nakl ile buradan bu seçim gününü, Aklim Kürdistan'ın seçimin her yere tabii var içinde mecel var. Merkez İ'lamide bu merkez kimi gördüğünüz kimi içinde var mecel yani kalabalık oldu az yani gelen saatlerde bildiğimiz gibi Fevvediyanın ilanı dedi yani biz bu iş bilinir بأنه saat 10'dan sonra 12'ye kadar çoğalır. 2873 murakip mahalli var Doğuk'ta. 27 munazzama var. 43 müessese i'lamiye var ve 310 i'lami var. Nakl ile buradan aleme yayıyla bu seçim günün burada Aklim Kürdistan seçimin Doğuk'ta tabii kutaatı yoktu. Men'e ticval olmadı burada. Yani asant muvatına, vatandaşa getirmek her merkeze gidebilir. Şari'ler humsa açıklar, caddelerde humsa musvafırdı. Var hürriye muvatın hatta istersin versin, isterdi ona seçsin. Bildiğiniz gibi Doğuk'ta 10 hizb var, münafese var orta alay yerlerinde. Bu 25 mak'ada bir sıdık kötadı. Yani her bir şekilde maşallah yani hareket burada paktı, iyiydi maşallah. Gördüyseniz caddeleri bize arkadaş musavvurat indi. Hiç yoktu kutuat. Bilakis her şey vafırlanıptı vatandaşa gelebilir burayı. Gördüğünüz gibi sıfatları. Çok teşekkür ederim değerli Doğuk'taki muhabirimiz. Yani bu ayrıntıları bize yani detaylı bir şekilde anlattığın için tabii ki sevgili seyirciler bizim muhabirlerimiz yani indi Bağdat'a gidiyoruz. Bizim Hani Rıza'yla orada da aynı Reşit Oteli'nde bulunmaktadır. Hemen isterim Hani eğer ben duyursa bildiğiniz üzere yani bugün üst düzey seçimleri yapıldı. Yani isterim bilakın oradaki seçimler bugün Reşit Oteli'nde nece yapıldı ve nece düzenlendi. İsterim bu ayrıntıları bize iyi bir şekilde anlatırsan. Buyurun. Günaydın Muhammed. Bildiğiniz gibi biz Reşit Oteli'nde VIP Reşit Oteli'nde VIP merkezi, özel merkez Kerh bölgesinde Sayın Cumhurbaşkanı geldi burada oyun kullandı ve bir kısaca açıkladı, bir konuşması vardı, bir kısaca tebrikledi ve niyeti de inşallah yeni adaylardan oradaki Kürdistan bölgesinin parlamentosundaki gelenlerden Allah tevfik etsin özlerinin bu şekilde bir kısa bir mesajı var idi. Tamam yani oradaki diğer bir gün Cumhurbaşkanı Abdüllatif Cemal Reşit geldi ve aynı zamanda da üst düzey diğer daha doğrusu bir gün bizim Başbakanın yardımcısı ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı Hüseyin Gerak'in orada bulunması gerekiyor. Onlar daha kimler geldi Reşit Oteli'ne? Şu ana kadar ki bes Cumhurbaşkanı geldi oyunu kullandı. Tamam çok teşekkür ederiz. Sen de bizimle kalsan biz devam ederiz sevgili seyirciler. Yani bildiğiniz üzere şimdi de hemen Süleymaniye'ye gidiyoruz. Süleymaniye'de de bizim muhabirimiz Hüseyin Palançı bizi bekliyor orada. Hüseyin bir gün bildiğiniz üzere Kürdistan parlamento seçimleri 6. dönemi bugün 7 saatten şimdi 2000 devam edilir. Bugün çok önemli bir gün yaşır özellikle bugün Süleymaniye. Süleymaniye'de isterim oradaki atmosferi
oradaki detayları, oradaki ayrıntıları bize aktarsan lütfen buyurun. Evet değerli arkadaşım, tabii ki de bugün Süleymaniye'de gerçekten de bir düğün seçimi yapılmıştı. Ve aynı zamanda da tam 7'den beri insanları gerçekten de gördük. Akın edipler de hatta ki herkes de oyunu kullansın. Bildiğimiz üzere de Süleymaniye'nin içerisinde 1.008.412 seçmen vardı. Tabii ki de bunlar hepsi dağılıptılar. 477 merkezin içerisinde oylarını kullanacaklar. Tabii ki de bu 477'nin de istasyonları vardı. Bu merkezlerin istasyonları vardı. Onların da tabii ki de takribi bir şekilde 2373 istasyondu, dağılıplar bütün bölgelerinde. Hatta ki insanlar gelsinler oylarını kullansınlar. Gerçekten de biz gördüğümüz yaşlılar veya da büyük insanlar ve aynı vakitte da yani engeller veya da ihtiyaçları olan insanlar bile sabahtan beri akın ediptiler. Hiç kesilmeden uyudan kalkmaları andan beri şimdiye kadar da devam etmektedirler. Gelirler merkezlere oylarını kullanırlar. Aynı vakitte de biz olduğumuz bu yer ki bu da Roşin Bedirhan Okulu'nun içerisindeyiz. Bu merkezin içerisinde 6 istasyon vardı. Tabii ki de şimdiye kadar da seçmenlerin sayısı ulaşıptı. Detaylı bir şekilde de o da 380 seçmene yakın ve bu da devamlı bir şekilde yüksek olmaktadır. Tabii ki de bildiğimiz kiminde bu seçimde devam edecekti. Bugün saat 6'da sandıkların kapandığı ana kadar da. Ondan sonrası tabii ki de kapandıktan da sonra direkt de komisyon tarafından açıklanacaktı 24 saatin içerisinde ki toplam bir şekilde olacaktı özel seçimler ki bundan bir gün önce yapılmışydı. Toplam bir şekilde web sitelerinde de paylaşılacaktı sonuç olarak da insanlara. Gerçekten de bu seçim çok özel bir gündü ve bugün de dediğimiz gibi de bir düğün gibi yapılmışydı. İnsanlar kesilmeden devam etmekte çünkü gelecekteki ekonomik veya da siyasi durum veya da herhangi bir topluma ait olan bir sorunları çözmek için bütün adayların tarafından umarlar yani hatta ki çözülsün diye bütün sorunları gelecekleri için gerçekten de bu devamlı şekilde istillerde iyi bir şekilde hayatları başarılı bir şekilde devam etsin. Tabii ki de ondan da ayrısı. Değerli izleyenlerimize de bunu da haz ettirdik. Aktarağın özünü o da insanlar gerçekten sabahtan beri buradalar ve aynı vakitte de gerçekten de bazı anılar yaşanıldı burada. O da gerçekten bazı insanlar hani özellikle de dediğim gibi de buna çok altını çizirem. Yaşlı insanların katılımı veya da engelli insanların katılımı çok önemliydi. Gerçekten de bu da bir insanın gevline bir sevinç katırı. Aynı vakitte de ki bir 15 partinin katılımı ki adayları vardı Süleymaniye'nin bölgesinde. O da 516 adayın tarafından beklenir çok şeyler gelecek için. Aynı vakitte de bu adaylar tam 68 sandalyeye yarışırlar ki 3 kotaydan da beraber. Evet Hüseyin bildiğiniz üzere yani özellikle Süleymaniye kalabalık bir yer. Aynı zamanda da bugün aday yani sayıslarına geldiğimiz zamanda da orada büyük adaylı çok adaylar vardı yani özellikle Süleymaniye. Bugün isterim onu da bileyim yani bugün biyometrik kartının cihazının kullanması tabii ki ilk kez kullanıldı bugün Kürdistan seçiminde. İsterim bileyim herhangi bir ihlal ya da herhangi bir kartın bir cihazın çalışmaması bir yaşandı yaşanmadı mı? Hiç görmedik, hiç yaşanmadı böyle bir ihlal olsun. Yani gerçekten de çünkü buradaki kuruluşlar veya da örgütlerin katılımı çok önemliydi bu durum için. Ki komisyon tarafından da düzgün bir şekilde yürütülmesi gerçekten çok önemliydi. Şimdiye kadar hiçbir ihlal olmadı. Sadece bazı insanların o da yaşlıların parmak izleri çıkmadığı için telafi oldular. Hatta ki sonradan da tekrardan da edebilirler de bir hakları vardı. Edebilirler kullansınlar özünü. Eğer de olmadıysa demek ki böyle bir durum vardı ortada. O da tabii komisyona ait olan bir sorundu, yaşanacaktı. Ondan da ayrısı tabii ki de her istasyonun içerisinde kameralar vardı, kaydedilir, tescil edilir ki bu kameralarda bütün bölgesellerin içerisinde, Kürdistan bölgesinin içerisinde 22.000 adet yakın kamera açıklanmış idi ki komisyon tarafından ve aynı vakitte de buralarda hiçbir ihlal olmadığı için de düzgün bir şekilde yürütülür ve aynı vakitte de edebilir bunu da diyen ki gözetimciler iyi bir şekilde ve düzgün
düzgün bir şekilde insanların sırayla girmekleri bu istasyonlara iyi bir şekilde yönetildi. Ve ondan da ayrısı tabii bildiğimiz kiminde düveli olan veya da uluslararası kuruluşlar veya da örgütler katılıptılar. Burada sabahtan beri tam yaklaşık 8 kişi var idi. Tamam. Detaylı bir şekilde hapse cihazları kontrol edildiler. Tamam, 52 tamam. yani Çok bir teşekkür sorun ederim çıkmasın. Hüseyin. Yani bu bilgileri aktardığın için bizimle de kal. İnşallah devam edeceğiz. Evet sevgili, şimdi de hemen Ömer'e gidiyorum. Yani Erbil'deki muhabirimiz. Ömer, bildiğiniz üzere uluslararası gözlemci tabii ki orada yanınızda bulunduğu istenen bilim bir gün uluslararası gözlemcilerin performansı, işler nece gelir bunu eğer eşit Seymani lütfen bu bilgileri aktarsan memnun oldum. Ömer Salih'i eğer sesimi duyursan. Tabii uluslararası gözlemciler burada katılımları çok önemlidir. Buyurun, Uluslararası gözlemciler tabii ki burada da katıldılar. Burada da Birleşmiş Milletler de var. Bir de uluslararası ayrı sivil toplum örgütleri ve örgütler vardı ki gelip burada seçimi gözlemleri ve burada denetleme yapır ve burada da raporlar yazır. Tabii ki bu yapılan dünenden tasvit hasta olan raporlarda yazıldı, bazı hurukatlar oldu. O da ama çok seçimi etkilenmeyen hurukatlardı. Mesela hurukatlar yazılmıştı telefon giritmek üzerine. Bazı şey üzerine, dahi intihabi üzerine hurukatlar yazılmıştı. Ama yani çok seçim sonuçlarını etkileyen harıklar indikim yazılmadı. Ama bu gözlemciler ve örgütler devamlı bir şekilde gelip dolanırlar olan merkez intihabını. Gelir burada bakırlar, sorurlar, raporlar alırlar. Ömer, yani vatandaşlardan görüşler, siyasi uluslararası gözlemciler herhangi diyelim mesela onlardan bir bilgiler yanlışlık aldılar. ya da herhangi bir şey gözlediler diyelim mesela kontrol ettiklerinde. Kimin herhangi bir bir şey yayınlanmadı. Özellikle yani belki de seçimin sonucunu beklerler, yani seçimin bitmesini beklerler. Ama kimin herhangi bir bilgiye ulaşmadık ve herhangi bir bilgi de vermediler. Gelip bas baktılar dediler kimin bu saate kadar bir yanlışlık görmedik. Ve herhangi bir hırk olmadı ve herhangi bir sorun çıkmayıptı. Kimin bu saate kadar bir şeyler tespit etmemişik. Bu kadar yani malumat alabildik üzerine. Ama önümüzdeki saatlerde onu da vermediler. Yani tabii ki önümüzdeki saatlerde bilmirler ne olacaktı. Hangi bir sorun çıkacak ya da çıkmayacaktı. Burada biz çok büyük sayıda bir il gözlemcilerin de katılımı var. Yani da dikkat çekmek ister. 1955 örgüt yani gözlemci yurt dışından sadece biz Irak'a gelip bugün bu seçimi gözlemek için, bunu denetlemek için ve bunu takip etmek için katıldılar. Bizim değerli muhabirlerimiz, yani en önemlisi bir gün bizim oradaki herhangi bir basın toplantısı olduğu zaman lütfen hemen onlarla direkt yani muhatapta olun, onların yanlarında olun. Çünkü Östra bir gün özellikle uluslararası gözlemcilerinin fikirlerinin, neler yaşadıklarını ve neler diyeceklerini bunları da isterim daha bilelim. Bir gün onu da isterim bilim Ömer. Yani bir gün Erbil önemli bir yerlerden biriydi. Önemli bir illerden biriydi özellikle Kürdistan bölgesi için. Yani siz bir gün KYDP ile ve aynı zamanda da KYB ile bir yarışma içindediler bir gün. Nece görsen bu seçimlerden akışını iyi bir şekilde giydirir. Tabii ki siyasi partiler yarışmaya herkes öz yarışmasını tabii ki bütün siyasi partiler ve siyasi taraflar ve siyasi kütleler herkes yarışmaya girip ve özellikle bu seçimde herkes iddialı giripti. Yani büyük bir sayıda kitlesini aparmak ister seçime, büyük bir sandalye kazanmak. Yani çok önem verilen bir seçimdi. Siyasi partiler herkes kütlesine büyük bir şekilde yanında durmak ister ve onu tahfiz etmek ister ve seçime göndermek ister. Ama burada da tabii ki görürsünüz yani katılım oranı da yüksekti. Burada da bir sizabe de vardı yani. Herkes gelip katıldı. Herkes gelip oyunu kullandı. Savan olsun siyasi kütleler
etnikler arasında olsun ya da partiler arasında olsun yarışma için her kişi burada gelip katılır seçime ve oyunu kullanır. Yani gelen görüyorsa ki oy tasvit hasta çok kalabalığıydı ve 97 bir nisbe getirdi. Çok yüksek bir rakamdı. Bugün de aynı şekilde devam ediyor. İndekimin hala kalabalık burada devam ediyor. Ama ne kadar nisbe olup da onu bilmiyoruz. Çünkü Yüksek Seçim Komiserliği saat 12 öğleden sonra yarı günün nisbesini verecekti. Ne kadar nisbe katılım var idi. Tabii ki burada 1650 bu merkezde seçmen vardı. İnde kadar 250-200 civarında bir katılım vardı bu saatlere göre. Ama hala katılım devam ediyor. Belki de daha yüksek çıktı indi bu rakamlar. Ama canlı yayına başlamadan önce bu bilgiler aldık. 200'ün yukarısında bir 250'ye yakın bir rakam var. Burada oylarını kullanıblar. Bu şekilde devam ediyor seçim. Hala seçiminde vakit kalıptı. Sabah erken saatlerde gelen var idi ama geldikçe kalabalık oldu, katılım daha fazla oldu, insanlar daha fazla katıldı seçme. Ki burada tamam, Ömer Salih'i yani gerçekten herkes oyunu çok kullanmak teşekkür ederiz. Yani bizim Ömer Salih'di, aynı zamanda da bizim Nur ve Hüseyin Palançı ve bizim Hani Rıza, yani her biri değerli bizim illerimizden bize bağlandılar. Kalın bizimle. Biz sevgili seyirciler tabii ki devam edeceği an be an sizlere aktarmış olacağız. Ve aynı zamanda da bizim çok değerli misafirimiz olacaktı. Stüdyoda bizim çok değerli Üstad Emced analistimiz görüşeceğiz. O yüzden bir gün iklim ile ilgili seçimler hakkında. İlk önce diyelim hoş geldiniz, sefalar getirdin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bizi konuk ettiniz bu kanalda. Teşekkür ederim Türkmen kanalın idaresine, kadrına, size. İnşallah bir iyi bilgi, iyi malumat tüm Türkmen milletine takdim edeceğiz. Çok teşekkür ederim yani geldiğiniz için. Aynı zamanda da bildiğiniz üzere bir gün çok önemli bir gün yaşırı, yani yönetim kurulu bölgesi. Senin bir gün bileyim, yani saat 7'den tabii ki bu seçimler devam edecekti ta saat 6'ya kadar. Yani bir gün Kürdistan'da bir düğün gibi yaşandı. Siz daha önceden daha doğrusu diyelim 2018'de yani parlamento seçimleri durdurulmuştu. Şimdi 2006 ildi bu aksama yaşanıptı. İsterim ilk önce bununla başlayayım. Yani bir gün bizim oradaki yönetim kurulu bölgesindeki kanunu hakkında ben seninle ele alalım. Hatta ki bizim milletimize anladığım bir gün bu kanun ne zamandan başladı? Yani bir gün bu seçiminin iklim ne zaman oldu? İklim 1992'de. 92'den bu kanunun oluşturulması. Sonra iklim Kürdistan bölgesinin 1992'den parlamento kurması, 111 adayla seçim yapması. İsterim birinciden başlayalım bir sevgili seyirciler. Buyurun. Sağ olasın inşallah. İlkten geri gidelim 1991'e. Ne oldu? Vada devli karşıydı, sıkıntı vardı, müşkile vardı. Bunun için vaktinde Meclis-i Emn Devli bir kanun kurdu vaktinde. Etti hattı العرض 36. Bunun için yani iklim takriben istiklal etti o vakitte. Nettiler vaktinde hükümet yokuydu. معارضة حزب الإقليمده شيء جبهة الكردستانية جبهة الكردستانية لجنة قردو بو لجنة قانون انتخابات قردو وقتها قانون رقم 1 لسنة 1992 تمام بو هابس انتخاباتlar o vakitten bu yani 2018'e kadar o kanunla kurulurdu. Tamam. Güzel. Takriben 5 intihabat oldu. Bu 6.'dı. Birinci intihabat 105 makadiydi. 100 makad adi adaydı. 5 makad kohtaydı. Bes Kürtler var idi içinde. Türkmen yok idi. Sonra üçüncü intihabatta Türkmen geçti. Azınlıklar girdiler akaliyet diye. Tamam. 111 oldu. 111. Takriben 20-22'de ne oldu? Temdid edildiler yani ruhlar Yani burada bu şekilde anladığın özün Üstad. Bir gün zaten 100 makadiydi. Bu 11 sonra geldi. Tamam. Bunu anladığın yani 11 sonra 100 geldi. 100 makadiydi. 5 makad Hristiyan'a verdiler. Tamam. Sonra Türkmenle Ermenileri getirdiler. 11 oldular. Tamam. Sonra ne etti? Mahkeme İttihadiye'de
2022'de niyetti bir reis Karar. parlaman vardı. Ta'ni etti bu kanun ente. Ta'ni etti temdid istediler temdid etsinler ruhlarçı. انه ده انتخابات يوقت تمديد اتسلر يعني وضع مثلا مستقر دور بونيتشو فشكايته محكمه اتحاديه المحكمه الاتحاديه نت بنو تمديدين يعني برلمان تمديدين نقضيته sonra niyet sonra gene yengiçten kanun intihabı yengiçten nakdetti bazı fakaralar. Birinci fakara bu şey malı kota malı 11 makadını kaldırdı. Sonra şey daire intihabiye 4 daire intihabi bir daire intihabiye olardı. 4 daire intihabiye Erbil, Süleymaniye, Duhok, Halepçe. Erbil'e 34 makad verdi. Süleymaniye 38, Duhok 25, Halepçe'ye 3. Sonra gene üçüncü şey انه مفوضية hapsi kararlar. Parlaman bu diğerler özne Arapça منتهي الصلاحية. hapsi karar اتخاذ edipti iptal etti özne. Tarih 2022'den daha yani daha sonra. İptal etti. فبنيتشو مفوضية انتخابات اقليم كردستان شيء يؤخذ يعني تمديدي يؤخذ صلاحيات يؤخذ فبنيتش انه مفوضية الانتخابات بغداد اتحادي مفوضية ازي اداره تبو انتخابات فبو يعني بير مفصلي تغيير دبو شيء انتخابات مثلا برنجي كرادة مفوضية الانتخابات بغداد ماله دارت هدري برنجي كرادة بو بايومتري كارت كولانرو برنجي كرادة 4 daire intihabiye oldu. Yani bunlar hapsi tesir edecekti بالمجمل bu netaicisine. لأنه biz indi Üstad bu mevzulara gelecek inşallah detaylı bir şekilde. İsterim bir gün çok önemliydi. 2018'den 2024'te tekrar Kürdistan parlamentosu dönecekti. Tamam. Sen bilsen parlamento dediğimiz zaman Kürdistan parlamentosunun yani önemli bir adımları var idi. Özellikle kendi bölgeleri için. Yani tamam. ilişkiler bir gün dış ilişkiler yani harici ilişkilerden dahili ilişkiler, iç ilişkiler hakkında. Tamam. Yani hem dış ilişkilerinde bazı sorunlar oldu hem de iç ilişkilerinde. Sence bu parlamentonun tekrar dönmesi bu ilişkileri tekrar güçlendirecek mi? Kuvvetli edecekti. يعني edebilmesi انه %100 مثلا توقع edese انه neticeler nece olacaktı nece şeyler. Biz dönerek mesela bir yıl önce او مثلا والله bir yıldan fazla görse sosyal medya mesela mu mebellerinde kıyade bu Bafıl Talabani, Başkan Bafıl Talabani, Başkan Mesut Barzani mebellerinde çok sıkıntılar var, çok şeyler var. Bunun için ikinci şey tesir harici, amil harici çok müessirdi bu intihabatta. Nece? Biz gelağın mesela birinci kere bakağın mesela اقليم نجا بو يعني تبعيات مو دماغ تبعيات مثلا ديارك مثلا تاثير مثلا سليمانيه اداراسه كما عايدتي كما söz tutar. Erbil'in idarası kimin söz tutar? Kimin bu dول اقليميه çok kuvvetlidir. Irak'ın mebeninde. Var Türkiye, var İran, var Amerika, var Avrupa. Tabii Avrupa uzak doğaça, ama gene tesiri var. Bir şey vardı. Bu mevzulara değindin çok güzel bir şekilde. Tamam. Bugün herkes, her parti, KYD olsun, KYP olsun. Bunlar değiller biz geldik. İstedik yeni bir dönem başlatacağız Kürdistan'da. Yani herkesin projesi var. Tamam. Güçlü barnamajları var. Tamam. Yani güçlü barnamaj dediğimiz zaman yani bizim bazı gençler vardı işlemirler. Onlar için iş tapmak. Bir gün bu alakalar daha fazla güçlendirmek. Maaş meselesi. Aynı zamanda iklim çevresiyle, diğer bölgesel ülkelerle, dual iklim, onlarla da aynen ilişkileri güçlendirmek. Biz bir gün çok bir sorun yaşıyoruz. Kürdistan maaşları, özellikle Süleymaniye. Bunlar millete söz verdiler. Dediler biz size söz verdik. Biz geldik. İnşallah gelecekte en iyi hükümeti kurup Kürdistan tekrar ayakta durdurur. İşte biz bu mevzular, bu şeyler analiz yapılır. Sence bu yeni parlamentonun bu barnamacını bir şekilde uygulayacaktı?
والله gerçek isen مشكلة يعني سكنتي çoğdu إقليم كردستان معش meselesi علاقة إقليمنا المركز ما بيننا علاقة إقليمنا دول الإقليم ما بيننا مشكلة إنه إقليم hapsı yanlıştı yani hapsı savaş içindeydi فبunun için bugün çok vada yani durum çok şeydi tehlikeliydi çok tehlikeliydi فبunun için mesela siyasetler gerek anlasınlar bunu bunun için tahammül etsinler, vakıi, mantıki, ilmi, alami hizmet etsinler, alami şey etsinler. Bes gelağın mesela neticesine. Bes şey KDP Erbil'de Duhok'ta yani kontrolü var, saytarası var. Indiye kimin yani tesir mesela çok tesir olmayacak mekadla alacaktı o açığa. Bes şey KYP şeyde Süleymaniye'de Halepçe'de yani o açığa bilmedik yani bu intikabatta yüksek olacaktı sesler. Niçin? Lennehum çünkü o açığa damlar oldu şey Musul'dan Kerkük'te tağyirler olmadı. Muhafız oldu Kerkük'te. Musul'da mansıpları oldu. Bunun için يعني بعسكر علم دلانر بو منصب خدماتي شيء واسطايتي تعيينتي شيء فبنيتي يعني بالمرق مثلا كيفن 18'de مشاركة على 9 %59'ydı. Tamam. Kim ottu o intihabatta, o seçmede? İttihad Demokrati KDP hangi hasıl etti? 45 makad. KYP vaktinde hasıl etti hatta rakamlar doğru olsun. 25 hasıl etti. Tağyir cemaati 12 hasıl etti. Bes tağyirinde ne oldu? Tağyirinde عنده şabiyesi. Lano Neşirvan Mustafa öldü vaktinde rahmetli. Indi yeni bir hizip çıktı. Hizb-i Şaab. Kim kurdu bu Hizb-i Şaab'ı? Lahu Şeyh Cenki kimdi? Yani sen ise 1918'de KYB. 2018'de. KDP 45. Tamam. KDP 45 doğru. 25. 25 KYB. Tamam. Çok güzel. Tamam. Tağyir 12 oldu. Sonra Cil 8, sonra Cemaat İslamiye, Türkmen'de 5 mekadi vardı. 5 mekadi vardı bu köte cemaati. Şimdi biz Türkmen bir mekad Süleymaniye'de varımızdı. Bir mekad Erbil'de varımızdı. Yani bizim mekadlarımız 3 tane düştü. 3 tane düştü. Biz şimdi bu Türkmen mevzuuna geldik. Bu yani bu muhvar kasıt tekalızı. İnşallah. Şimdi biz bunda dirik. Yani sen bir gün bu farkı iyi bir şekilde anlattı. Dediğim mesela 2018'de indi arasında belli olacaktı. Katılım oranı nisbetil müşareke yaklaşık 59 idi. Şimdi de sence biz bir gün istirik bilagin tam olarak bunları nece edebildik? Evet. Evet sevgili seyirciler gördüğünüz gibi yani bir gün uluslararası gözlemciler işlerini iyi bir şekilde devam ettirirler. Gördüğünüz gibi gelirler hemen merkezlere gelirler ve aynı de bu da ABD büyük elçisinin gelip de iyi bir şekilde gözlemciliğini yapırlar. Görüp bu seçimlerden doğru gittiğini gitmediğini çok önemli bir gün yani uluslararası gözlemcilerinin bu şekilde devam etmelerini tabii ki biz sizlerle takip edeceğiz. Bir gün uluslararası gözlemciler olsun muhabirlerimizle detaylı bir şekilde aktarmış olacağız. Ve ben de misafirlerimle dönümde geldim misafirim. Tamam. Bildiğiniz üzere biz konuşmuştuk en önemlisi. Tamam. Bir gün 2018 arasındaki o indi. 2018 dedik takriben %59 katılım oranıydı. İndi sence ne kadar olacaktı? Yani sence iyi bir katılım oranı olacaktı. Bu sorunlardan sonra والله تخمين توقعات دير انه az olacaktı. Az olacak. Çok az olacaktı. Niçin? لانه millet yani şey kimin sıkıntıda yaşıyor. Güvenmir hükümete, güvenmir bu vaadlere, güvenmir icraata. Bunun için yani ben de tevakka ediyorum انه az olacaktı daha. Bunun için tesir edecekti. Nece tesir edecekti? Bu yani hizipler, büyük hizipler makadları... Evet, şu an... Tamam, devam et buyurun. Tamam. Büyük hizipler
her eninde şey bu müşareke mak'adları artar. لأنه مشاركة شعبي أولندا مثلا ينجبوا حزب لك شيء اختيار أولو شيء أولو سجمة فبنيتشو يعني من توقع أدرم أنا جاغدي بس دائما انتخابات من بش انتخابات مشاركات بش مفوضة إيدن دائما قنرتدن صورة مشاركة فضلوا الله جاغدة يعني سبحتن علم جيت مز انتخابات يعني bu معروفته عراقlar hertem بس yaşlılar şey koca adamlar giderler sebbahten. Allah sebbahırken. Her namaz kılarlar giderler intikab ederler dönerler eve. Sağımından şey getirirler dönerler eve. Bes gençler gitmezler. Günartadan sonra sosyal medya, ilam şey eder, tahfiz eder alamı, teker alamı gider intikabata. Bes buniden انه مشاركه az olacaktı bu intikabatta. Yani gördüğüm sonra او مثلا tahminat sonra او توقعات. Bugün bu yani cevabıya göre gerakin bu parlamentonun kurulmasından sonra gerakin bunlar tekrar dönsünler, o güven millete örsünler. Çünkü millet bunlardan bektir. Millet bunlardan gerakin yaptıkları yani galetleri düzeltsinler. Bugün sence bu yapılan galetler, sorunlar tabii ki bu tüm ülkeler üzerinde yapıldı. Yani işte zor. Bazen dış ülkelerinin karışmasıyla bazen hatalar yapabilirler. Diğer merkezle ilişkileriyle bazen hatalar yapılır her iki taraf arasında. Ama biz görürüz şimdi bu ilişkilerin özellikle Bağdat Erbil arasında, Bağdat Süleymaniye arasında bu ilişkilerin daha güçlü olmasını tavsiye eder ve bu yolda gidirler. Tamam. Dediği gibi gerek yani müracaat etsinler, ne ettiler, tertip etsinler yani işten alaka ma beyin iklim ve merkez. Alaka bu yengiçten bu kavaninin şey müracaat etsinler. Kanun nafıt ve gaz, kanun ittihad. Bu kanun ittihad çok önemlidir. Bu hiç kurulmadı yani öz düsturda mevcuttu kanun ittihad. Bu ne iklim var ne şey var. Bu kanun bu şeyde mecliste gelirler, otururlar, münakaşa ederler. Bunun için gerek müracaat etsinler, gerek baksınlar ne adı müşkile, gerek musalaha etsinler yengiçten, şahabten. Lennhu bunlar bu halk isteri. Yani gerakin bunlar olsun onarım, ıslah. Bugün bir şey var. Peki onu isterim bilim. Sence bu ıslahın yapılması için Bağdat'la da ilişkilerini güçlendirecekler. İlişkilerini güçlendirdikten sonra bugün bir şey de var burada. Daha önemli bir şey vardı. Bu parlamento kuruldu. İşlerine başladılar. Ama bugün Irak parlamentosu vardı. Seçimleri vardı. Tamam. O seçimlerin de yapılmasından sonra işte bunlar gelipler bazı şeylerde müfavaza edecekler. Görüşecekler. Sence bugün bu parlamentonun kurulması bizim Irak hükümetinin kurulması gelecek hükümet bir engel olabilir yoksa daha bir anlaşma olur aralarında. Yani bunu biz sırf analiz yapalım, millete de anlatalım. Gelecekte ne olacak? Tamam, gelecekte tesiri kuvvetli olacak, güçlü olacak. Lennhu sen mesela hükümet-i iklim, nece şey kurulacaktı? Kim reis iklim? Tamam. Kim reis hükümet? Yani başkan hükümetin başkanı. Fabuniçu mesela gelen intihabat, gelen seçmen, bu ittihadi seçmen, Irak'ın gelen tesir edecekti. Lennhu bu güçlük bu muhafaza Erbil'de mesela Süleymaniye'de gelen başka mak'ad getirecekti özlerçi şeyde gelen intihabatta. Fabuniçu mesela bu çok önemlidir gelen merkezi seçmeci. Lennhu tesir edecekti neticisine, tesir edecekti kanunlarına, lennhu yani bu takriben bir yıl kalıptı bu parlaman ömrüne 25'te intihabat yengiçten olacaktı inşallah. Bilmesey mesela nece olacaktı. Yengi partiler geçecekti, yengi teyyarlar geçecekti, yengi netice olacaktı, yengi hükümet kuracaktı. Tesirat bu iklimin tesirat, bu savaşın tesirat nece olacaktı Irak'ta. Lennhu biz bir durumda yaşıyoruz. Çok sıkıntı durumdadır. Çok böyle صعبtı. لأنه bu iklimin tesiri bilmiyoruz nece olacaktı Irak'ta, nece tesir edecekti siyasiyen, iktisadiyen. İktisad çok önemlidir. Tamam. İktisad. Mahkeme İttihadiye. Tamam. Bugün tabii ki yani kanunu verdi.
iyi bir şekilde kararlarını aldı. Dedi sizler 100 makad olacaksınız, 11 makadi iptal etti. Tamam. Sonra 11 makadi iptal ettikten sonra işte bunlar da dediler daha mukavvinin hakkı yoktu bu halde. Tamam. 11 makad gitti mukavvinlerden. Ama bu kavunlar gettiler niyetle bileşenler. Gittiler şikayet ettiler. Dediler babam biz şikayet edirik, biz istirik hakkımızı biz de orada yani Tamam. aynı milleti orada bu Kürdistan'ı temsil edirik. Orada biz azınlık, bugün Türkmenler olsun, Hristiyanlar olsun, Ermeniler olsun bunlar gidip şikayette bulunurlar. Sence bugün Türkmenlerin makadı düştü. Düştü. Bazı bileşenlerin makadı düştü. Bunun Türkmenlere, oradaki Türkmenlere bir tesiri olacaktı. Koyduğun biz düsturda ne var? Ne var? 13 maddesi, 94 maddesi. Diğer Arapça diyeceğim özünü. قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للسلطات كافة. تمام. ولا وغير قابلة للطعن والتمييز والاستئناف. نقطة راس سطر. نادي يعني قرار لها تمييزه طعنه شيء فأي قرار محكمة اتحادية تقديم دجاغده تمييزه أو طعنه أو شيء gerek sara olsun. Güzel. فبني إقليم كردستان edebil madet ne ta'an etsin ne şey etsin. Fenetti bu vaktinde يقرمك كده بو شيء او جماعات مزنيت مثلا بتركمان حزب تركمان هستريان حزب لاري تقدمت لك طلب يطعن طلب تقدمت لك صار مفاوضات oldu ما بين حكومة الإقليم حكومة المركز ziyaret oldu تقريبا 3 ziyaret yani resmi oldu tertibat oldu döndürdüler 5 makad karar mahkeme ittihadiye bildiğince Türkmen için ne makad geldi? 2 makad. 5'ten 2 makad oldu. Bunun için tesirleri az olacaktı. Bes aynı vakitte müşareke fazla olsa Türkmenlerden takriben yani ihsaiyet diri 250'den 300 bine mebeninde Türkmen var Erbil'de. Tamam. Kifri'de de gene bir iyi nüfus var. Bunun için bunların tesirleri var yoksa yok. Bes مشاركة استهل يعني قناع على روار انه بو حزب لار او مثلا مرشح لار ده قناعة المصا مشاركة مز بس يعني büyük مشكلة مز تركمان ده انه مشاركة مز قاصده قناعة مز يوخده نا مرشحته نا عملية انتخابية ده يعني توزيع السكان ده جنب büyük مشكلة ده عند توزيع السكاني اربيل ده 250 bin Türkmen varsa çok iyiydi. Yani mesela bir 3 mürəşşəh kotadan fazla şey edebilirler. 4 mürəşşəh edebilirler. Daha fazla. Bes kanaat gerek olsun, irade olsun. İyiydi. Bugün bir şey vardı. Yani biz bildiğiniz üzere 2.900.000 nakip seçmen. Tamam. Bu 290-900.000 seçmenin tabii ki burada bir şey vardı. Yani biyometrik kartları yaklaşık 800.000'in kaydını yapmadı. Yani kaydetmedi üzerinde çünkü için biyometrik kartlar yoktu. Sence bu biyometrik ilk kez yani Kürdistan bölgesinde kullanıldı bir etki yarattı, bir tesir etti diye mesela bu biyometrik cihazı özlerine çünkü özler ilk kez kullanılırlar. Bir gün yüksek konserlik komisyonu tarafından büyük bir destek geldi özlerine ve bu da ilk kez seçimini Kürdistan yapır. Evet. Yani bu kullanmak, bu şey biyometrik kullanmak çok önemli şey intihabatçı. Ben dedim sana yani dedim ben çalıştım askeri intihabatta bu 21'de. Bu kabul etmez ne tezvir ne sahte ne şeyde. Sen şeyi var, basmayı var, çıkarsan bildiğince resmi var. فبني hiç edebilmez mesela sahte tezvir şey gerek özü şahıs aynı gelsin edebilmez mesela bu cihazda tahatta etsin şey versin kart bu şey mal tesvit malı bildiğince فبني çok tesir eder intihabat neticesine bes kalar bu durar şey müşareke nisbetil müşareke yanında aga mesela ben gelme yani takriben müşareke %30 oldu o %25 oldu az olacaktı. Bunun için takriben %75 tağyip olundu. O mesela %70 tağyip olundu şey iradesi. Özü kendi şey iradesiyle tağyip olundu. Bunun için bunlar
تأثير edecekler nece silbi tesir edecekler. Lأنه bu hizipler, bu yani kuvvetli hizipler özler otacaklar. Lأنه cemaatleri أو مناخبler أو muayyidleri gelir intikabata hiç vazgeçmiyor. Bunun için bu 70 أو 75 %75 gerek yetsinler hatta tağyir etsinler أو değişmek etsinler أو yengi. Yani burada en önemlisi bir gün Türkmen bulunduğu Kürdistan bölgelerinde bulunan Türkmenler Erbil Tamam. olsun. Bir gün dediğin gibi Süleymaniye'de var, Kifri'ye Kifri'de, ait. tamam. Aynen. Bir gün gereken bizim Türkmenler geçsinler. Öz kendi adaylarına, murashahlarına ses versinler. Çünkü siz orada gereken özünüzü gösterersiniz. O da vardı. Bu mesajı gönderelim. Tamam. Biz dediği gibi Ömer Bey dedi 12 aday var şeyde Erbil'de Mahin. Dedi yoksa 11. Dedi 12. 12. Tamam. Fagerek bunlara ses verəsiz, destek edersiz, şey edersiz. Yani bunun için yani bu ister yani sosyal medya alıştırsın alamı şey etsin, daim etsin mesela tertip etsin hatta bunlar çıksınlar temsil etsinler şey Türkmen milletin o bölgelerde. Doktor Emcet, ben senden çok teşekkür ederim. Yani bu güzel bilgilerden dolayı ve buraya geldiğiniz için sağ olasın, var olasın. Ben de teşekkür ederim sizden. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, bizler devam ediyoruz. Ve aynı zamanda da bildiğiniz üzere yani bizim 3 kanal en güzel bir şekilde saat 7'den 6.30'tan şimdiye kadar kapsamlı bir şekilde yayınlarını bir şekilde özel yayında aktardı. Ve şimdi de biz yani Kerkük stüdyosuna bağlanacağız. Bizim çok değerli meslektaşımız Ammar. Ammar ben orada bekleri ilk önce diyelim. Ammar tekrar hoş geldin. Teşekkür ederek sana da kolay gelsin diyelim. Sabah saatlerinden itibaren yayındasan ağzınıza sağlık. Çok sağ olasın, var olasın. Ama bildiğiniz üzere yani bir gün çok önemli bir gün yaşırı Kürdistan nerede durum bölgesi. son olarak sen? Evet. Bildiğiniz üzere bir gün Kürdistan çok önemli bir gün yaşırı. Dediğimiz gibi yani Kürdistan'ın 4 ilinde bir gün Erbil olsun, bir gün Erbil olsun, bir gün Süleymaniye olsun, Duhok olsun, Halepçe olsun. Orada sanki bir düğün gibi millet sabah erken saatlerinden gidip adaylar, seçmelerini yapırlar. Bir gün çok önemlidir. Biz de istedik Türkmen olarak, Türkmen kanalı olarak bizim de gönlümüz özleriyle düşsün. Başarılar diyarı bir gün bizim en önemli Kürdistan bölgesinin doğru bir ilişkilerde yaşamak demek ki İran geleninde de iyi bir ilişkiler sağlayacak. Ben söz sana bırakırım. Hatta ki inşallah sen oradan da misafirlerle devam edersin. Zaten bu seçimler bir şekilde görünüyor Mehmet Bey. Bu seçimler çok farklı bir seçim olduğu görünüyor. Yani bundan önceki sanki seçimler çok fark edirdi. Çok bir yoğun bir gözlem altındadı. Baya bir konuşuldu. Irak çapında belki de yok Irak çapında. Belki de Orta Doğu'da, dünya çapında da bu seçimler gerçekten çok konuşuldu. Bundan önceki o 4-5 seçimler kimin oluptu bu kadar etki görmemişti ama bu baya bir etkili olur sanki. Bunun da tabii ki özüne göre bu seçimlerin de özüne göre özel detayları var, tafasili var ve mumayyezatı var koy diyebiliriz. En büyük mumayyezatı da ne çekebilirsen o da Bağdat hükümetinin gözetimi altında ve işrafı altında ve bizim yüksek dadgahın mahkemenin kararından sonra oldu. Sana çok teşekkür ederim Mehmet Bey. Ben de çok tekrar teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Kolay yani gelsin. Üstün başarılar dileriz sana ve iyi yayınlar dileriz. Evet değerli seyirciler vaktiniz hayırlı olsun. Irak Medya Ağı olarak bugün sabahın ilk saatlerinden beri seçim bölgesel Kürdistan seçimleri yapılır. Parlamento seçimleri yapıldı. 2024 yılının çok önemli bir seçim olduğu. Bugün sabahtan bütün Irak Medya Ağı'nın tüm ekibi gerçekten bu seçimlere adaklanıptı ve her bir bölge yani Kürdistan bölgesine her bir yerde özel bir muhabirimiz var ve oralardan sık sık ve dakika hesabı olarak size bilgileri aktarık ve aktarmaya da devam edeceğiz. Gecenin geç saatlerine kimin? Bir gün stüdyoda tabii çok değerli bir misafirimiz var. Bunun yanında da Skype'tan da misafirimiz olacaktı ve telefon bağlantımız da olacaktı ve tekrar biz muhabirlerimizden de görüşeceğiz. Irak Türkmen uydu kanalı olarak başta stüdyoya gelen çok değerli bir misafirimiz var. O da Kerkük Eski İl Meclis Üyesi Sayın Tahsin
Şahiye Bey, bizimle de Tahsin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ Teşekkür olasın. ederek burada hazır oldunuz. Sağ olasın. Tahsin Bey, bu seçimler, Kürdistan bölgesel seçimleri, bu diyebilirlik 6. seçim değiller aslında. 6. devradı. Her ne kadar geçen seçim böyle bilen 5. çok olmadı. Çünkü sorunlar yaşandı. Meşakil oldu. Azamat intihabi oldu ki sebep oldu. Ondan sonra uzansın. Ama bu seçimler çok özel, has bir seçim oldu, intihabat oldu. Çünkü hükümet merkeziye işraf edir. Bundan evvelki seçimler bir nazara âme, bir genel bir bakış istesek atağın 2005'ten itibaren seçimler yapılıp 2018-2000. Siz nece değerlendirirsiniz o seçimleri ve o seçimlerden çıkan netaici? Tabii. Her bir şeyden önce teşekkür ederiz sizden ve aynı zamanda Televizyon Türkmen uydusundan ki bu fırsatı bize verdiniz. Bu mevzu mühim bir mevzudu. Ve esası bir mevzudu. Şimdi öziz bilsiz iklim Irak'tan bir parçadı. Yani orada emniyet olmağı, istikrar olmağı tabii Irak'ın istikrarına yardımcı olar ve emniyetine yardımcı olar. Yani biz gelirsek, dönersek enseye, iklimde 5 kere intihabat oluptu Saddam düşenden sonra. Bu seçimler özü bilsen seçim o kimsenin ola kudreti olar. Evet. Siyasi kudreti olar, iktisadi kudreti olar. Sulta kimin elinde olsa, mal kimin elinde olsa onun kontrolü altında olar. Yani bunca seçimler oluptu ki grup siyasinin ara yerinde. Yani evet. Başka gruplar yok. Yani siyasi muadele bu ki grubun ara yerindeydi. Bu ki hizbin ara yerindeydi. Evet. Yani taksim edildiler ara yerlerinde. Ta ilan ki bazı hilafat oldu. Bu hilafat yani Kürdün ara yerinde tesir etti. Yani amele, işe. Özünüz de bilirsiniz yani bundan önceki parlamento bir farak kanunda yaşadı. Evet. Yani 2023'ten müddet kanuniyası bitmiş ola. Ondan sonra gene bu şey olaydı, hal olaydı. İntikabat olaydı. Mahkeme İttihadiye biz karar çıkarttı. Kanunu bilmedi yani temdidin. Çünkü özler de oturdular temdid ettiler. Ve o temdidi Mahkeme İttihadiye kanunu bilmedi. Onun için yani parlamento bir zayıf bir parlamento oldu. İşini kalkabilmedi. Ve yani hakim oldu ki sulta elindeydi. Yani biz indiye kadar iklimde bilirik yani iki hizib var. Evet. Bir hizib Erbil'den Doğuk'a kontrol edip bir hizib evet. Süleymani'den Halepçe'ye. KDP'den KYP, Kürdistan Demokrat Partisi var bir de. İkisinin arasında. Biz muadele siyasi yani değişmek için Kürdistan'da gene başka grup siyasiler gelsin meydana. Başka hizipler gelsin, başka teyyarat gelsin araya hatta bir muadele değişsin. Ve illa bu muadele kalacaktı aynen. Bence 10 kere intihabat olsa başka girip yani şey olmasa, ahzab girmese ortaya yere kaideleri olmasa, iyi işlemeseler, çalışmasalar bu iki hizbin arayırında kalacaktı sıra. Ona dolayı biz yani intihabata bakarsak iklime 4 daireydi. Evet. 4 daire 4 muhafazaya taksim oluptu. Bu dairelerde özellikle adadi malimdi, nakibin malimdi, neçe mak'ad olacak malimdi, tevzi oluptu, kota. Ve şimdi maalesef Türkmen'e 2 kota verilip, Mesihler 4 kotaları vardı. Şimdi Mesihler de bence mukata ettiler bu seçimi. O 2 sebebi var. Bir sebep kotalarını az ettiler. 4 kotadan indirdiler 3 kotaya. Bir de bundan önce yani hilaf var üzerine. Takriben öz müreşşahların özləri yetmirlər. Yəni Məsihlərin əli yoxdur mürəşşəhdə. Bəli. Başqa kimsələrin əli var mürəşşəhdə ki, necə Kirkükdə son intixabatda seçim meclis mühafaza malında bir Məsihi gətirildi. Xas məlim idi kimin əli ilə gəldi. Və Məsihlər də buna dolayı yəni etirazları var və müqatə ediblər. Məsihlər müqatə ediblər. Ala kullin yəni bu seçim umudumuz var. Yəni bu seçim yani
başka kimseleri meydana getirsin. Özellikle senin de tecemmü şa'b Lahor Cengi bəli. girip meydana o bir şeyler hareketler, İslam hareketler var. Ama bunların kudreti o kudret diyor ki bunlara münafıs olsunlar. Yani bu da belki biraz tabii doğal olarak karşılayabilir. Sonuçta biz o iki ana parti ki var zaten Kürdistan'da yıllardır da zaten parlamentoya hakimdiler ve neredeyse Kürdistan bölgesine hakimdiler ve hatta Bağdat'ta da hakimiyetler var açıkça konuşmak gerekirse. Bunların zaten derin bir tarihleri var. Bu iki hizip hem şahsiyetleri olarak, kuruluşları olarak, kaide cemahiriyeleri nidalları vardır. Yani çok eskiye dayanır. Marufiyetleri bayağı vardır. Bir ilakat duveliyeleri var. Bəli. İlakat iklimiyeleri var. Yani devlettiler bir mana. Yani devlet. Bəli. Yani her bir şey konsuliye var yanlarında. İlakat hariciyeleri var. Bes neydi? Biz bir şeydi. Bence muadele değişilmez şeyde. Bu seçimde. Yani bu seçimde bence değişilmez. Aynen kalar. Ve demokratı şeyi alır fazla makadalar. Bes aynı zamanda da devlet teşkil edebilmez illa tevafukla. Tevafukla olsa mümkün ola bir kere yani ya reis iklimden el çeker ya reis hükümeden. Yani kad yekun o ki onunla itilaf eder gene bunun ikisinden biri mesela kanşara versin. Yani bu mümkün ola bu tegyir hükumi ola ama yani bence netice kalar aynen herkese edebilmez tek yalnızına bir hükümet vücuda getirsin illa bir tahaluf ma bakiyetil hareket. Şimdi burada bir soru meydana geldi Tahsin Bey. Birisiz Kerkük'te olup bitenler zaten Kerkük İl Meclisi işte bir koalisyon kuruldu ondan sonra baştaki yere ayrılmıştı ama ondan sonra koalisyon kuruldu sonuçta bir hükümet kuruldu. Her ne kadar bu hükümeti Irak Türkmen Cebhası olarak listesi olarak bu hükümeti indi 2000 hele şer'i bilmir ve tanımayıptı da özünü ve mahkemenin kararını bekleri. Bu Kürdistan'da böyle bir şey olmağının sanki çok zor görünüyor. Neden? Çünkü partiler arasında zaten iki ana parti arasında her zaman bir çelişki var, bir tartışma var ikisinin arasında. Bunun da yanında bilirsiniz zaten Lahor Cengi'nin de zaten arası çok iyi değil. O İttihat Vatani'nin Bafil'den, o gruptan. Bunun yanında yeni nesil, Cil-i Cedid, Goranki dediğimiz o da zaten o yüzden böyle bir tahalüf olmağı, kurulmağı yani imkan var mı bunlar bu bütün hilafatı kenara koysunlar, bu ana hilafatı kenara koysunlar bir hükümet kurulsun? Valla bence yani bu muadele değişilmez. Bu muadele kuruluptu iklimde yani parti ve yeketi. Bu kişi ana yani ana partiler bunlar. Bunlar kanşa o birisiler bunların kölgesiyle mümkün ola girsinler hükümete. Yani makadları azdı yani. Tesir etmez şeyde. Nece diğer parlamentoda. Ben dediğim takin yani müşkilemiz bizim nerede? Seçim yerin almır. Yani bizim indiye kadar hatta Irak'ta hatta bütün muhafazalarda tevafuk meselesi matruhtu. Yani indeki Kerkük'ün mevdu'un muakkad eden nerede? Tevafuktu. Yani tevafukta hiçbir zaman olmur, ele gelmir. Ve sen seçim neticesi bize yani bilintiri bu hükümet teşkil ola olmaz. Neticesi mühimdi. Yani bizim Kerkük'ten neticesi tercih etmedi yani hükümet kurulsun. Yani bir aynen muvazene oldu. Yani intikabatın neticesi mühimdi. Mühimdi. O netice koyarsan hükümeti teşkil edesen au tehir edesen. Ve bizim yani görürüm yani hatta Kürdistan'da da ihtimal var. Yani bir netice olsun, biraz tehir olsun hükümetin teşkilası. Yani bu sıra vardır, bu muadele vardır ama kalar nece edebilsinler, araylarında tefahüm etsinler, halletsinler bu müşkilat. Sonra Kürdistan'da olan meşakil az diyor ki yani. Bizim kad yekun yani bu seçim, o eski seçimler takin yani hazır olmak mümkün ola, az ola. Lennhu meşakil iktisadiye var, meşakil hükümet ittihadiyeden var. Yani narazılık var, millet kaç defa mesela
Cedde yani itirazı var. Ratip meselesi var. Çok meşakiller var. Bunlar mümkün ola biraz uzuf etsinler. Yani tavukku etsen bugünkü seçimlerde müşareke millet tarafından ihtimal var, o nispede çok olmaz. az oldu geçen, o nispede geçen dönemlere göre. Tabii geldikçe de yani meşakil iktisadiye fazla olur. Milletin yani yaşamağı çetin olur. Onu dolayı yani o millet istiri kadar hadamat millet istiri. Şimdi bakarsak Erbil'e o Süleymaniye bunlar istismarla duruplar. Ben. Yani indi Erbil bu Amran'da yaşırı devlet elinde dök. İstismardı yani. Ve bu hademat yani şirket müstetmar var ya bu hademat muatına devlet tarafından ulaşmır. Muatın isteri hademat. Muatın isteri yani yaşamak, muatın isteri her ay ratibi verilsin. Öziz biz yani bu büyük bir müşkilat, büyük bir melafte. İklimle hükümet ittihadiye arayında. Umudumuz var yani. Bu seçim yani sebep olsun ennehu tez bir zaman hükümet kurulsun iklimde ve bu hükümet de yani taahhüdüne ihtiram etsin. Yani bak hükümet iklim indiye kadar kaç defa Bağdat'la oturuldu. Çok meşakiller tarhonunda ama tekayüt var. Yani iltizam yoktu. İltizam olmayınca meşakil kalır, hallolmur. O meşakile gelecek ya da yeni gelecek hükümetin kuruluşu Bağdat hükümetinden nece olması gerekir ve nece kurulması gerekir. Bes ondan önce iklimde ya da Kürdistan bölgesinde bölgesel yönetim altında olan millet gerçekten büyük bir sıkıntıda yaşadığını işaret ettiniz. Özellikle de ekonomi, maaş konusu sonuçta aylarca maaş alınmıyor ve ona göre de bayağı bir yürüyüşler çıktı, gösterişler yapıldı, protestolar edildi, muzahara çıktı. İşte artık hatta Süleymani bölgesi ratiplerinin direkt Bağdat'tan gelmesini istediler. Ki ve bunun da bir en büyük bir işareti ki indikimin bizim Mastercard dediğimiz iklimde hala indikimin yoktu, kullanılmıyor ne yazık ki. Bu görkürü yani böyle anladım sizden. Bu ekonomi, bu meşakil, bunun da yanında eğer alarsak partiler arasındaki o çelişki, o çatışma tabii ki her zaman partiler arasında olduğu zaman millete de yansır bu, milleti de etkileri bu. Yani bu böyle anlaram nisbe geçen fetrelere göre çok az olacağını değilsiniz ve ona göre de mek'atlerde ihtimal verirler. Nehu da ekşilsin yenge ahzab çıksın parlamentoya bu ana partilerin mek'atleri azalsın. Vallahi özü devairler teşhis olunlu bu ve mek'atler de teşhis olur. Eğer bile kontrol kim eder? Parti eder. Evet. Süleymaniye kontrol kim eder? Yeketi eder. Ben. Kalar yani nanca bu yeni hizipler, yeni teyran edebilirler çalıştığını ikna etsinler milleti. Millet özlerine ses versin. Ben önce dedim seçim o kimsenin elindeki gücü var, siyasi gücü var. Mal yani malı var, sultası var. Bu nece diğer bizde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sözü vardı. En-nas ala din mulukihim. Yani millet bakar sultaya, bakar hardan mal geldi, hardan mastar özne geldi, hardan öz şu yaşama kurulur. Ona göre yani bu mevzu mümkün ola şeyde iklimde vücuda gelsin. Bes bu sıraat diyeyim sana, sıraat bu birinci devrede öyle. Ve ikinci ve son da devrede öyle. Kad yükün müstakbelde de bu sıraatlar olur. Böyle asbabı çoktu, avameli çoktu. بس biz bir amile تطرق eder انه علاقه مع حكومه اتحاديه واقتصاد yani iklim. Yani bu ikisi mühimdi. O alakatı başka bir kimselerden yani. Ben umidim var ennehu bu seçim yani bir hükümet getirir meydana o hükümet milletin fikrini dolar. Hükümet itibar eder Irak'tan bir parça eder özünü. Masalih, milletin masalihin göz önüne alır. Tamam hizbiler çalışırlar ama gene maslaha, milletin maslahatı önce gelsin. Mümkün olsun bu hükümet edebilsin çok meşakil siyasileri ve meşakil iktisadlar halletsin bir taavun ma'a hükümet el-ittihadiye. Yani bu mühim bir harekattı, bu mühim bir
yani siyasatı öge atmaktı iklimde. Şimdi bilirsiniz zaten bu bölge iki büyük komşusu var. Bunlar da takriben iklimiyen çok mühim devlettiler. Ve bu iki devletin de zaten Kürdistan bölgesiyle bölgesel yönetimden her vakit sorunlar da var. İşte Türkiye olsun, Alakaları var. İran olsun. Ticari Yani alakalar var, ticari alakalar var. Bunun yanında bazı meşakil var. Gelecek hükümet sizce bu iki devlete nece bakması lazım? Ya da indiki ilişkiler nece bakması? Bu bir vakaydı yani. Biz kabul eder, kabul etmeyek. Biz tarihe dönsek, özümüz de yaşadık bu tarihi. Evet. Yani 96'da bir şey oldu, hareket oldu. Yani iki partinin arasında dövüşme oldu, filan oldu, sıraat oldu, hilafet oldu. Ondan biri gitti. Yani hükümetle o vakit rejim Saddam'la taamül etti, geldi mesela girdi, alakaları şey oldu. Yani devlet, ben diyeyim sana, yani ahzab devlete bağlı olmağı ister ki yanına mekayet olsun. Yani biz kabul eder, kabul etmeyek. Parti alakası Türkiye ile kuvvetlidir. Evet. Ve tavsiye olunur yani bu partiyle yardımlaşın. Yeketi İran'la yani alakası çok üstün bir alakadı yani. Evet. Bu masalihi belestir yani. Mantıkası belestir yani. Şimdi sen hududu alsay, hudud iki taraftır. İki taraftaki ikisi de İran. Evet. Biz parti mesela görsen Türkiye daha yakındı. Sonra menafa neftiye var mesela. Ticari var. Ticari var işin içinde. Var. Bunlar. Bu iki devlet musaytirdi vada. Yani bu iki devlet bu iklimin siyasasında çok doğru oynarlar. Ona dolayı biz yani görürük ki grup siyasi olar alakalarının iyi etsinler bu komşu devletlerle. İkisi de yani. Fark bilmesinler. Demesin bu biz bununla onunla işimiz yoktu. O bu desin ben bununla onunla işimiz yoktu. Gene bu tevazun etsinler bu alakatta. Hatta bu mümkün olsun istikrar iklimde iyi bir şekilde hale gelsin. Tabii ki bu iklimin ya da bu bölgesel yönetimin eğer arası her iki ülkeyle düzene geçerse ve bir denge sağlanırsa, bir tevazun olarsa ilişkilerde tabii ki bu Irak'ı da çok etkiler. Tabii. Çünkü şimdi bir söz var. Bu bölgesel yönetimdeki oradaki politika, oradaki denge, tevazun, ister iklimi olsun, ister iç sorunlar olsun, meşakil dahiliyası olsun. Bu ister istemez tabii ki bütün Irak'ı etkiler ve özellikle de Bağdat'ı da etkiler değil. Çünkü tabii. Bu bölgenin yani Irak'ın istikrarında çok önemi var. Siz bu önemi, bu emniyet konusunu yani nece olur bu bölge Bağdat'ı nece etkileyebilir? Eğer orada bir müşkile çıkarsa nece olur Bağdat'ı etkiler ya da orada bir istikrar olursa nece Bağdat'ı etkiler? Biz bundan önce dedik yani iklim Kirkük'ten bir yani Irak'tan bir parçadı. Yani siyaset ne şekil çobalansa o şekil yani maslahat ele gelir. Yani iklim bir mantıkadı hudut İran'la ve Türkiye ve bu hudut emniyeti ve bu hududun istikrarı tabi Irak'a akseder. Yani sen bilirsen yani bazı olaylar olur yani mesela Türkiye mesela bir ünvan PKK'nı vurmak mesela Irak'ın tedakhül edir işine mesela evet. Efendim sana siyadasına taarruz edilir. Şimdi bu ittifakladı, o ittifakla dövgü bu görürsen mesela alakata tesir eder. Yani o mesela İran kaç defa mesela Erbil'i vurdu. Yani bazı şeyler var yani kaideler bazı şeyler yani yaptılar ama bu mevzu gene bir taraf olsun. Tamam. Gene bu mevzu hallolsun. Lennehu bu mevzu hallolmasa bence istikrar tapılmaz mantıkada. Tamam. Bağdat'da bir bağlanağın. Bizim şebeket murasilimiz var, muhabirlerimiz var. Bağdat'tan Hani Bey bize katılacaktır. Meslektaşım Hani. Hani kolay gelsin diyelim. Kuvvet olsun. İyi de hazır dögü Hani. Ömer Salihiye dönağın Erbil'den. Ömer merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar dilerim sizlere. Teşekkür ederim. Tabii ki kolay gelsin. Bir gün sabahın ilk saatlerinden yayındasınız ve bize bilgileri aktarmaya devam ediyorsunuz. Her ne kadar biraz önce belki gene çıkmış idiyoruz ama son durum ya da daha doğrusu bir gün sabahtan neler oldu? Millet nece katılmaya devam eder? Nece görürsünüz seçimlere katılımı? Seçimlerin oradaki ecva nedir? Özellikle de sonuçta Erbil bir gün başkent sayılı, bölgesel yönetimin başkenti sayılı. Belki yeni izleyiciler vardır. Son durumu bilmek isterler. Tabii ki sabah erken saatlerden burada seçime başlandı ve sabah 7'den önce insanlar kapıda durup beklediler seçim kapısının, merkezin kapısı açsın, girsin içeride oylarını kullanmak için. Tabii ki insanlar bu bölgede ciddi bir şekilde bu seçime bakırlar. Seçimin ciddiyetini tabii siyasi kütleler gördüğü ta ki millet de onun kanaatindedir. Burada çok önemli bir seçimdi. Bu il katılım çok yüksekti. Zaten bunu özel tasvit hasta gördük. %97 bir nisbe var idi. Ve hala da burada da millet de bugün katılımı çok yüksekti. Tabii ki gözler bir gündedir. Bugün 2.600.800 ses vardı. Bugün önemliydi. Bütün siyasi kütleler için. Bugün de millet de indikinin katılım çok yüksekti. Yani bu saate kadar olduğumuz merkezde %22 ile 25 arasında bir katılım vardı. Tabii ki millet daima geldikçe daha kalabalık oldu. Katılım gördüğümüz tekerrümde katılım geldikçe daha fazla oldu. Bu şekilde millet burada katıldı ve demokrasi hakkını kullandı. Ve burada tabii ki sabah saatlerden burada ziyaretler oldu. Sivil toplum örgütleri olsun, uluslararası gözlemciler olsun, siyasi kütlelerin gözlemcileri var içeride. Onlar da burada ziyaret ettiler. Burada da gözlem dolaştılar ve buradaki baktılar seçimin seyri ne şekildedir. Seçim ne şekilde gelir ve herhangi bir olay, bir hareket var ise bunları tespit etmek için geldiler. Ama indikinin bir şey yok, bir şey çıkmadı ortaya. Yani herhangi bir rapor yoktu, herhangi bir hareket yoktu indikinin, böyle bir şey ilan olmadı. Ama indiye kadar bir şey olmadığını ilan ettiler ama bundan sonra ne olmaz belli değil. Ama bu saate kadar herhangi bir müşkile yoktu. Tabii ki Erbil'de 64 makat vardı. 2 makat kotadı. Biri Türkmenlerin, biri Hristiyanlarındı. Bunun üzerine 395 aday vardı. Bunun üzerine münafese edilir ki bu sandalyeleri kazanmak için burada insanlar 9-11 bin üzerinde bir sayı vardı. Erbil'de sadece bu sandık seçime katılanlar, seçime katılma hakkı vardı. 930 binden o bir kısmının biometrik kartları olmadığı için katılma hakkı yoktu. Sadece 911.506 kişi katılacaktı. Tabii bu siyasi partiler de zaten gözlerini bugüne koydular. Siyasi kütleler, kavimler. Peki Ömer, bunu sorum senden. Bilirsen bizim seçimlerde, Kerkük'te bizim seçimlerde sorunlar yaşandı. Parmak izi çıkmadı. Cihazlarda bir sorun oldu. Bugün sabahtan herhangi bir Erbil'de, başkentte böyle bir sorunlar yaşandı mı? Parmak izi tabi asabi çıkmıyor. Bunlar için ne yaptılar? Hal ne oldu? Çözüm ne değildi özlerine? Belki bu aynı bu şekilde sorunlar yaşandı, parmak izleri çıkmadı. Tabii ki bunlar da burada tahattiden yeritler geçtiler ama indikimin tahatti nisbesi bitmeyipti. Hatta insanlar sorun yaşasın dönmek için ve cihazlar durdular, hemen doğlandı ama fenni cihudlar var, müdahale edilir. Ama burada aynı basmat sorunu oldu, o da yaşlılarda çıkırı. İnsan bazıda ya da güncellemeyipti bilgilerini. Ama burada tahattiden hala %5'i geçmeyipti. O insanlar da normal bir şekilde gelip oylarını kullanırlar, seslerini verirler. İndi kimse bu saate kadar yani kimse gelip dönmedi dediler, parmağı çıkmır ve tahattimiz de bitipti. Parmağı çıkmayan tahatti ediler, geçiri normal bir şekilde kartlarından haviyasından tekil olandan sonra yapıldı bir işler. Peki milletin gelişi, milletin ikbalı bu seçimlere nece görürsen, yani yoğun bir ikbal var mı? Yani cemahir, millet olarak, toplum olarak bu seçimlere çok mu önem verirler, yoksa farklı bir şekilde bir bakış var özünde? Tabii ki çok önem verirler. Bellidir. Yani insanların katılımından malumdur. Yani burada belli oldu, insanlar
sabah daha merkez açılmadan duruplar kapıda sıra bekliyorlar. Girse içeri, merkezin kapısı açsın, girse içeriye. Ve geldikçe de insanların sayısı fazla oluyor. Yani bizim arkamızda insanlar duruplar sırayla bekliyorlar. Yani bu kameraman arkadaşımız gösterebilir. Burada ne şekilde insanlar duruplar bekliyorlar. Sırayla girse içeri bir yoğun vardı. Sabah tabi ilk saatlerde bu şekilde yoğun yok idi. Sadece kapıda duranlar var idi. Onlar isterdiler girse içeriye merkez açılmağıydan. Ama bu saatlerde başladı insanlar yoğun bir şekilde gelmeye ve kalabalık olmaya ve herkes gelip seçme katılsın, oyunu kullansın. Yani bir şekilde bir katılım vardı. Bir şekilde insanlar oylarını Peki kullanmak isterler. Ömer çok teşekkür ederiz Erbil'den bize katıldığın için. Bağdat'a geleceğiz. Bağdat'ta meslektaşım Hani Bey oradadır. Hani Bey merhaba. Merhaba, kolay gelsin. Size de, misafir olsa da. Bağdat'taki durum nedir seçimler? Sabahtan itibaren, ilk saatlerden itibaren neler oluptu? Kimler bu Bağdat'taki seçime geldiler? Onların görüşleri, ben bilmem sonuçta bölgesel yönetim bazı şahsiyetleri var. Geldiler orada intikap ettiler Bağdat'ta çünkü orada zaten görevlidiler. Onların görüşleri nedir bu seçimden? Sayın Cumhurbaşkanı geldi, oyun kullandı burada. Bir kısaca bir konuşması var idi. Yani tebrik etti Kürdistan milletini, bölgesel Kürdistan milletini tebrik etti bu seçime. Bir güzel seçim, bir güzel durum. Ki aile de burada geldiler ki devlette muvazzaftılar, Bağdat'ta yaşlılar, Kürt aileleri. Alo. Burada özel seçim merkezi açtılar burada. Mufavvadiye açtı. Cumhurbaşkanı burada geldi, oyun kullandı. Duyuyorsan beni Ammar Bey, meslektaşım Ammar. Evet. Başka kimler geldi? Cumhurbaşkanının görüşü nerede bu seçimlerden ilgili? Görüşü çok güzel, yani tebrik etti yenge adaylar ki parlamentoda gelecekler Kürdistan parlamentosuna. Aynı zamanda da yani başarılar istedi. Oyun kullandı burada. Ki aile de geldi ki burada Bağdat'ta vazifelidiler, yani Kürdistan bölgesinden burada Bağdat'tadılar yani. Şu ana kadar. Tamam, teşekkür ederim Hani Bey. Ben çok sesi net bir şekilde alabilmedim. Dönerken Hüseyin Palançı meslektaşım Süleymaniye'den bize katıldı. Dün evvelsi gün Halepçe'deydi, bir gün Süleymaniye'deydi. Hüseyin Süleymaniye'de tabii ki gene bölgesel yönetiminin çok önemli şehirlerinden birisidir. O bir ana partinin neredeyse merkezi sayılı Süleymaniye çok önem taşırı. Sen bu önemi bize nece aktarabilirsen, sabah saatlerinden neler oldu Süleymaniye'de, seçimler nece gelir? Bəli usta. Hüseyin, Süleymaniye'de sen, Süleymaniye çok önemli bir şehirlerden birisi sayılı zaten. Bəli. Bölgesel yönetim şehirlerinden çok önemlidir. Erbil'in yanında büyük bir önem taşır. Sonuçta bir ana partinin merkezidir, bir kaide cemaheriyasidir var özünde. Süleymaniye'deki son durumlar nedir? Sabah saatlerinden neler oldu, neler bitti indiye kimin? Bəli Ustad Ammar, tabii bildiğimiz kimi bugün sabahtan tam 7'den beri başladı seçimlere insanlar geldi ve ki bildiğimiz kiminde genel seçimlerdi ki burada yapılır. Tabii ki de biz de şimdi bir istasyonun içerisindeyiz. Bildiğimiz kiminde bu istasyonun da içerisindeki insanları görürsüz de ve aynı vakitte de denetimcileri de görürsüz ve gözlemcileri de görürsüz ki gerçekten de dürüst bir şekilde işlerine devam etmektedirler ve aynı vakitte de değerli arkadaşlar, herkese de izleyicilere de bildirmek isteriz bunu ki
tam Süleymaniye'nin içerisindeki hak olanların ki oya versinler, o da sayıları 1.008.412 insandı ve sadece de bu merkezin içerisinde tam olarak da 2542 insana yakındı ki seçimini kullanacaktı. Ondan da ayrısı da buradaki sayılar sadece bu merkezin içerisinde şimdiye kadar 600 kişiye veya da katılıma ulaşmışydı ve devam etmektedir. Saat 6'ya kadar da tabii ki de bildiğimiz üzere de ki saat 6'da sandıklar kapanacaktı. İnsanlar gerçekten de dürüst bir şekilde, hiçbir şekilde de ihlal olmadan veya da hiçbir kayıt yapılmadan ki ihlal diye hiç yaşanmadı buralarda ki komisyon tarafından da iyi bir şekilde gözetimciler devam etmektedir. İşlerine çalışmaktadılar ve aynı vakitte de bunu da istedim altını çizim ki buradaki yaşlı insanlar Süleymaniye bölgelerinde olsun veya da başka bir bölgelerde olsun gerçekten de büyük bir şekilde buraya akın etmektedirler. Gerçekten de aynı vakitte de sadece yaşlı insanlardaki bazı engeller de geliptiler oylarını kullanmaya. Gerçekten büyük bir seçimdi. Bu seçime de birlikte bir ad verağın, o da bir düğün seçimi diyeğin özne ki Kürdistan bölgesini hapsi bölgelerini şümleden bir ekonomik tarafından veya da siyasi tarafından gerçekten gelecek içinde büyük bir seçim olduğu için insanlar buralara sabahtan beri gelirler ve şimdi de biz bu merkezin içerisindeki Süleymaniye bölgesi Erbil'den biraz farklıdır. Sonuçta Süleymaniye'de indiye kimin biz çok gösterişler, mudaharat gördük. İşte bazı sorunlar yaşandı ve Bağdat merkezine bağlanmak istediler, direkt bağlanmak istediler. O yüzden Süleymaniye'nin milleti sanki böyle biraz daha olan oradaki bölgesel yönetime biraz daha kızmış görünürdü seçimlerden önce. Şimdi sen sabahtan indi bu saate kimin gördüğün gibi o sorunlar özellikle ekonomi olsun ya da başka olsun etkilemiş mi seçimleri? Milletin gelişi seçimlere ne durumdadı İkbal? Tabii ki de çok etkilenmişydi özünü önceden ki insanlar da bunu bilirdiler ve aynı vakitte de bunu çözmek için de herkes oyunu kullanmakta, evet, biyometrik kartını almak üzereydiler. Erbil, Bağdat, Süleymaniye'den meslektaşlarımız bize orada neler olup neler bittiğini aktardılar. Erbil'de yoğun bir cemahir var. Geldiler intikabıda taraf. Sabah saat 7'den evvel bile sıra tutanlar var yani seçimlere katılmak istediler. O yüzden görkürü millet baya bir kararlıdır sanki böyle bir şeyler ister değiştirsin yoksa gene tabii görsen mevzuakanı yoksa bu partinin sevgisidir bunları koyur sabah saat 7'den evvel orada olsunlar. Tabii özü bir zaman dedim sana yani Erbil'den Süleymani birbirine bağlı değiller. Yani eğer doğrudan hükümetle yani vardılar ama her vakit istiklali bir şekilde çalışırlar yani. Evet. Erbil ben dedim partinin şeyidir yani yuvasıdır. Nece Süleymaniye Yekete'nin yuvasıdır. Ama bizde mühim değil ki seçim neler geçecek seçimde. Nisbe nanca olacak, nanca olmayacak. O 100 mek'ad ele gelecekti. Gelir. Evet. Eğer az olsa mühim bir nisbe olsun, makbul olsun duvaliyen. O nisbeye göre seçim bitsin. Bizde mühim seçimden sonra netaic seçim kabul etmek bu netaici. Bunlar mühimdi. Bu yani hilafat özü her vakit seçimden sonra meydana gelir. Seçim bir tabii bir tenfidi bir işti. Herkese gidecek, sesim verecek. Yani efendim diyeyim sana bir işraf olacaktı, düveli olacaktı, mesela hükümet ittihadiye olacaktı. Bu bitecekti, birkaç saatte bitecekti. Ama seçimden sonra mühimdi. Durumlar onda belli olar. O seçim, o netaic yani koyar bu hükümet ele gelsin, şekil ele gelsin. Şimdi biz tahmin edebilmiyoruz yani müşarekenin cevabınca diyor ki müşareke akşam belli olar. Özü bilsen de yani Kürtlerde de bir şey var yani his kavmi vardır yani. İsterler yani bir gücü versinler. Ama işte ben önce derim yani iklim güç tapmağı mühimdi. O güç tapmağı da indi bu demokrasi yolunda seçimdi. Seçim yani gücü verer özüne hatta bu hükümeti araya ele getirsin.
ve aynı zamanda da ilakatı koyar mesela bu hükümet muvaffak olsun. Umudumuz budur. Yani biz seçimden sonra ne olacak? Onda gene biz konuşma yapak. Seçimi neticesi bize ne gösterecekti? Yani fiilen müşkül olacaktı, müşkül olmayacaktı, tevafuk olacak, olmayacak, hükümet tez kurulacak, tez kurulmayacak. Bunlar hepsi seçimin neticesinde olur. Bunlar bir, peki onda bu seçimin neticesinde bu hükümetin kuruluşunda tevakku etsen seçimin neticesi artık her ne olsa gelecek hükümette kim ögde olsa Bağdat'taki vizarete manasıbı etkiler bir değişiklik oğlu orada dengeler bozulu yoksa aynen mi kalır? Yani bence inanmıyorum Bağdat'ın tesir etsin bu seçim iklimin bu manasıb meselesine. Yani o bizi bilsen orada da az bir müddet kalıp hükümet ittihadiyede de. Yani inanmıyorum. Yani bu müddetten sonra bu müddetten sonra tabii yani mesela kim burada çok kazandı Bağdat'ta da yani tesiri fazla olacaktı. Bes ben sana bir bidayeten dedim sana bir muadeladı yani tağyira çok zahmet bu muadelanin. Bu iki grubun arayında ki hizbin arayında eğer tevafuk olmasa hükümet de vücuda gelmez. Yani bence böyle görürüm ve en çok kontrol bunların eli altındadır. Bes aynı zamanda da ben tavsiyem bu da ennehu fiilen bu ki hizb gele yani Kürdün maslahatını düşünsün, Irak'ın maslahatını düşünsün, iyi bir şekilde tahammül etsinler seçimle ve iyi bir şekilde şeffaf şekilde tahammül etsinler, neticesiyle iyi tahammül etsinler. Hatta bir hükümet vücuda gelsin. Bu hükümet yani fiilen ameli bir hükümet olsun. Yani biz bundan önce çok mutabaamız var idi. Ennehu gelirdiler Bağdat'a, gelirdiler. Meşakil var, meleffet var. Bizim bir tane menafid meselesi bir büyük meseledir. Yani ratib meselesi, menafid siyasi bir durumlar. Petrol mevzuudur, neft mevzuudur, kanun neft. Bunlar hepsi mühim melefattır. Bunları kaç defa ittihadiyeden konuşuldu ama bir netice verilmeyip, bir hal olmayıp yani indiye kadar bes mücerred sözdü. Yani indiye kadar maliyeleri bize indiye kadar menafiden bir şey vermeyip iklim. Ve nefıttan da bir şey vermeyip bize. Yani bu böyle kalarsa. Halbuki anlaşma imzalandı, anlaşmadan da sonra yoktu. Mahkeme de karar çıkarttı. Mahkeme de karar çıkardı. Mahkemeye de yani kad yekun bir askeri iltizam olunmur. Ve de bu müşakil kalır. Ve biz umudumuz var bu meşakil kalmasın. Bu meşakil ancak kalarsa iklim bir netice ulaşmaz ve ittihadiye de bunu da bir netice ulaşmaz. Aynı zamanda meşakil kalar ve milletin yaşamağı çetin olar. Yani biz dost tuturuk Kürdistan olan millet muvazzaflar yani büyük bir şerihadiler, büyük bir millettiler. Mesela yere iyi bir şekilde yaşasınlar. İşlediklerinin kanşarında hakkını alsın. Ama indiye kadar bu mesail hele yani mücerred bahth olunur. Yani hivarat bir netice vermeli. Umudumuz var yani iltizam olsun yani. İki taraftan da iltizam olsun hatta bu müşkile milletin üzerinden kalksın. Bu çok bir güçlü yani millete. 3 ayda bir ratip alırsa yaşamağı çok çetin olur. Doğrudur. Biz sonuçta bir gün o bölgelere gittiğimiz zaman, orada konuştuğumuz zaman adamlar değiller yani biz 10. aydayız ama 7. ayın ratibini aldık, maaşını aldık. Bunu gösterir. Millet baya bir sinirliydi, kızıptı artık yani hükümetten Bağdat'ın arasındaki ilişkilerin kötü olmağına, işte ratip konusu ekonomi bilirsiniz, iktisat çok önemlidir sonuçta. Bunun üzerine tevakku etsiz eğer netice harap olarsa ya da bir neticeye ulaşmazsa, bu meşakil hallolmasa millet nece etkiler? Ceddeye ener mi, elmez mi? Bunun cevabını senden alacağım ama Türkiye'ye bağlandıktan sonra Ankara'ya bağlanacağız. Skype yoluyla Sayın Doktor Ali Bayatlı Bey, Bayat Aşiratı, Küfrü Bayat Aşiratı lideri koyduğu bizimle olacaktı. Doktor Ali merhaba. Merhabalar, sizlere ve stüdyodakilerle konumuza selamlar. Teşekkür ederim. Ali Bey ne yazık ki çok fazla bir vaktim yoktu. Senden de 3 sual istirem
sorum başta bir genel olarak bugün kimin yapılan bölgesel yönetimde yapılan seçimleri nece değerlendirirsen bundan önceki seçimleri ta ki bugün yapılan seçimler çok özel bir seçim olduğu değildi. Bu ikisinin arasındaki görüşler nedir? Eğer istesek mukarene edince mukarene edebiliriz. Bəli, gerçekten seçimin güvenliği ve özellikle de şeffaf olması, adil olması üç temel mebdedir, esasi mebdedir, bütün dünyada kabul görür. Dolayısıyla bunların üzerinde herhangi bir tereddüdün bulunması veyahut da şüphenin olması o ameliyatın koyar başarısız olsun. Bugüne kadar açıkçası yapılan seçimler üzerinde hep şüpheler oluptu, tartışmalar oluptu. Fakat bundan sonra Bağdat'ta özellikle Yüksek Seçim Komiserliği'nin gözetiminde yapılması ne şekilde başarılı olup olmayacağını ancak sonuçlar açıklandıktan sonra ve eğer gerçek milletin iradesi sandık vesilesiyle parlaman indikas etmişse o vakit başarılı diyebilirim. Fakat bundan önceki seçimlerde ve ben 2013'te de özüm de adayıydım. Şahsi kanaatim ben başarılı bulmadım. Yani sorunlar yaşanırdı. Bazı kimseler var idi. Deyirsən seçimlere hakimiyetlerini sürdürürdüler. Bəli, muhakkak bu bütün belgelerde sabit. Peki, bugün Türkmenleri değerlendirirsek, Türkmenlerin durumunu bu seçimde istirik değerlendirirsen bizim için genel olarak Türkmenler Erbil'de işte bir liste olarak əniblər. Bilirsən artık o eski kota kalmayıptı. Erbil'de bir kota verildi, Süleymaniye'de bir kota verildi. Sen bunu bu nizamı, bu sistemi nece değerlendirsen, Türkmenleri nece etkileyebilir bu seçim? Kota Moldovası 2005'ten bu yana kuzeyde başarılı olan bir Moldova değil. Çünkü iki siyasi hakim hizip her zaman muhavele edipler, buna müdahale etsin. Bundan birkaç ay önce özellikle bir ile var, KYB'nin kota sisteminin bölünmesini talep ettiğini gördük. Fakat bu kabul görmeyince daha sonra dava açıp kota sisteminin kaldırılmasını, iptal edilmesini talep ettiğini şahit olduk. Evet. Fakat hiçbir taraf bugüne kadar kota sistemi nece kötüye kullanıldı ve bunu nece doğrularız üzerinde fikir tatisinde bulunmuyor. Bu çok ilginç bir nokta. Bugün gördük ki özel oylamada, 2 gün önce yapılan özel oylamada gene tevcihatlar olduğunu, bu ses kaydı da teslim oldu, bütün sosyal medyada da var, basın mensuplardan çoğu bunu paylaştı. Hakikaten orada gene emir verdi. Birileri, kıyadi olan bazı aşkaslar nece kimin lehine salt kullanacaklar. Ben dönen Kürtçe yapmış olduğum bir bildirimde de onu dedim. Eğer bir Moldova özleri tarafından teşri olunup ve o Moldova tebenni olunup özleri buna ihtiram etmirseler ve özleri bu hukuku hak edirseler bu mukavvedatlar başta Türkmen olmak üzere bizim hukukumuza istibzazdan evvel av istihaneden evvel Moldova'ya bir istihanet. Ve bu iklimin itibarını çok ağır bir şekilde zedeler. Çünkü hadari bir görüntü değil. Ama sonuçta bir gün bu seçimler merkez hükümetinin işrafı gözetimi altında yapıldı. Bu bir şey fark edebilir mi yani sonuçlarda sizce? Şimdi seçim sadece propaganda süreci ve mufavvadiyanın idare ettiği bir marhaleden ibaret değil. Özellikle sorunuz çok önemli. Türkmenlerin devri nedir? Bir müştema eğer temkin edebilmirse ve tahkikat edebilmirse özün afrad, orada çok şeyleri sorgulamamız lazım. Özellikle seste sıkıntı var. Evet, yo dinlerim seni, tamam. Ben dinlerim seni, bilmirəm sesim geldi sana. Sesim geldi? Tabii geldi, ha, eşidirəm seni. Özellikle seçim sürecinden evvel siyasi ameliyatın içerisinde insanlar veya müştebeler ne kadar özlerini ifade edebilirler, bunu da bakmak lazım. Mufavvadiye eğer yapılan müdahaleler olduğunu görürse orada vacip üzerine kanuni icraatlar atsın.
hem teslip savtuda hem de başka belgelerde gösterdik ki bize kataat, askeri tahvil olunur değiller ki de filan savtla, paraşahlarında savt kullanır. Bunu müfevvide kontrol edemez. Bu aynı zamanda hükümetin ve Irak parlamanın müdahalesini gerektirir. Açık ve net diyorum bunu. Peki bugün Küfr'de sonuçta sen Küfr Bayat Aşireti liderisən. Küfr'deki durum nedir? Oradaki Türkmenlerin durumu nedir? Bir aday var mı Türkmenlere ait? Oradaki durumu ne görürsünüz? Nece bir etkileyebilim oldu? Bizim bağımsız aday olarak, milletin adayı olarak Sezgin Muslih Alüş Bayatlı kardeşimiz aday. Evet. Fakat görüntü görünür ki 5 aday ve her biri hemen hemen bir siyasi hizip tarafından dam olundu, ortaya çıkarılıptı. Hedefi de bu kotanı özden almak. İşte bu müdahale. Peki bugün... İşte bu bir milletin iradesine ihlal etmek. Peki bugün Küfr sonuçta Süleymaniye'ye aitti, o bölgelere aitti. Sizce gelen hükümetin, bölgesel yönetim hükümetinin, gelen hükümetin bu seçimlerden sonra nece bir politika uygulaması lazım? Hem milletini hem de diğer Türkmenleri ya da başka azınlıklar ki var ise ya da hükümet merkeziyeden nece gerek davransın, nece bir politika uygulaması lazım? Ben çok ilginç bir nokta diyeceğim. Irak'ta ve ÜKB bölgesinde. Ne yazık ki siyaset Ervikat parlamentte olmuyor. Siyaset bugün özellikle kuzey bölgesinde bir kronik müşkile var. Yani bir mağdile var. Herkes bilir ki yeşil bölgeyle sarı bölge ayrı bir idare tarafından. Ve dünyanın hiçbir yerinde yoktu. Bir hükümet olsun fakat her mantıkanı bir siyasi hizip idare etsin. Onun için müşkile parlamentte döydü. Bugün parlament kurulduktan sonra da göresizden fakat hükümet teşkil olması için eller kalkan ittifakat olur. Ve o ittifakat da parlaman içinde olmaz, hariç parlaman olur ne yazık ki. Bu da milletin iradesinin inikas yapmadığını gösterdi. Yani bizim Irak'ta ve kuzeyde kronik müşkileler var. Tamam. Sayın Doktor Ali Bayatlı Bey, Küfr Bayat Aşireti lideri Ankara'dan Skype yoluyla bize katıldı. Çok teşekkür ederiz Doktor Bey. Sağ olun. Sağlamlar. O sualımın cevabına gelen, eğer durumlar bu şekilde giderse, bir hükümet kurulmazsa ya da işte hükümet yani seçimlerden sonra bir müşkile yaşanırsa ya da gelen hükümet bu özellikle iktisadi müşkileyi halletmezse sizce millet artık bıkmış bir hala gelip bezar olup bir şeyler meşakil beklisiz iklimde? Tabii bundan önce gördük de yani eseri çokuydu caddeye, şari'a. Yani millet heyecana gelmişti, çıkırdılar caddeye ama istiyoruz bilsen güç de var idi bunların kanşarında sakit edirdi özlerini. Ama bu sakit ne zaman kalacak millet? O da bir sözdü yani. Evet. Gelen günler yani hükümet kurulsa eğer bence bu meşakilleri halletmese belki bundan çetin gün görer. Yani millet daha tahammül kalmaz. Millet yani bir eğer görürse bir müşkilası hallolmuşsa hükümetin devri ne olacaktı da. Evet. Ve mühim yani bence umidim var bu seçim iyi bir netice versin ve iyi bir hükümet ele getirsin ve o hükümet milletin maslahatında düşünsün, milletin maslahatını yani yaşamağın, hadematın ve bu da aks eder Irak'a yani. Ve bu hükümet gelebilsin özün bir parça adı Irak'tan. Yani eğer istirse müşkilası hallolsun, gene yardımlaşsın Irak hükümetiyle. Hatta bir sigaya ittifak etsinler ve bu ameli bir şeklinde neft meselesi hallolsun, hudud meselesi hallolsun, ratip meselesi hallolsun, birbirine bağlı olmağa hallolsun. İnşallah bu da yani kalar yani teveccühatına da gelen hükümetin. Tabii ki bir büyük sorun daha var. Yani böyle bakıllı indiki bu elbette indi seçimlerden önceki duruma baktığımız zaman, partiler arasındaki ilişkiye baktığımız zaman sorunlar sonuçta çok büyük görünüyor. Seçimlerden sonra hemen hükümetin kurulmağı sanki biraz zor görüldü. Belki bir süre ister, belki de Bağdad'ın yine girişimini ister, müdahalesini ister.
Tabii yani mümkün ola. Yani bu Kinece Kirkük'te oldu. Mümkün Evet. ola şeyde de olsun, iklimde de olsun. Yani ben derim sana netayic bize bilintiri. Netayic intihabat onda ona göre mümkün ola adam sözün diyebilir. Yani hel ennehu bu hükümet millet çalışar, hel ennehu bu hükümet yani teşkil olar tez bir şekilde av tehir olar. Mühim bir şey ele gelir. Sence gelen Lügatlar ele gelir. yani indi kimin biz hükümetlerde yani bölgesel hükümetinde meşakil gördük. Bağdat'tan her bir anlaşma imzalandı. İşte özellikle de mali sorunlar, işte hüdüttü, matarattı, gemarikti. Ama iltizam yoktu. Niçin gerek iltizam olmasın? Yani en sonuçta yani, Maliye Bakanı hatta muvazzafların adını istemekinde bir sorun yaşandı. İşte maliyeden direkt onların rakipleri geçsin. Bir esası bir müşkile var. Yoksa... Yok, özü bir senedi mesela karar yoktu. Karar bir dögü. Yani insan iklime bakarsa iklimde karar bir dögü. Yani iki grup siyasi hakimdiler iklimde. Ve aynı zamanda da yani bu grup siyasi gruplar, bu hizipler güçleri olmaz eğer her bir şeyi elden verseler. Yani sen eğer nefti elden verse daha o neftten gelen mali kudret kime gidecekti? Devlete gidecek, o hiç kalmayacaktı. Menafidi eğer verse kime gidecek? Bu menafidler hareket eder. Ama sonuçta bir muvazene var, muvazene de verirler. Muvazene verirler. Bes o muvazene توخيت بالوزن دير من هل من مزيد يعني فضلا وارد يعني من حاكم منطقة ذا نفت عالم دول ماسن من حاكم منطقة ذا حدود عالم دول ماسن من حاكم منطقة ذا özümü كحزب yaşattırmakçı imkanat tevfir etmekçi müstakbelim yapmakçı bu şeylerden el çekmek çok zahmet. Ona dolayı iltizam olmuyor. Yani gene bu Bağdat biraz yani şeyler, siyasetler kullansın hatta mecbur olsun bu iltizam etsin. Ve illa Bağdat siyaset kullanmasa yani icraat almasa bu zağıt etmese nece zağıt etsin? Zağıt etmek nadi. Politika kullanması lazım. Zağıt etmek nadi yani paşa. Vermişsen ben de el çekerim. O zaman gene el çekerim senden bir müddet. Yani koyarım sen yaşamağı çetin olur. Millet daha zağıtı sana olar. Yani bu bir siyasattı. Ama işte diyemem sana yani indiye kadar hükümet ittihadi ister halletsin silmi bir şekilde. Diplomasi bir şekilde halletsin. Ve Kürt'e gelen buna kanşar iltizamın bilintirsin hükümeye. Hatta bu müşkile kalmasın araya. Çünkü rezil bir sene her vakit meşakil millet başladı. Yani indi hükümetler ve ahzab işleri iyiydi. Ama millet bu muvazaftı او mesela bu kasıptı bunlar mesela manatlar var. Peki ben bir genel malumat bilgi vermek istedim seçimlerden ilgili. Bu 2005'ten itibaren yapılan seçimler başladı Kürdistan bölgesinde, bölgesel yönetimde. 2005'ten yani aynen Irak'ın seçimlerinden genel olarak başlandı. 2005'te yapıldı, 2009'da yapıldı, 2013'te yapıldı ve bir de 2018'de yapıldı. 2013'te tabii ondan önceki dedik ana parti var idi zaten. Birisi KYP'ydi, birisi de KDP'ydi. Yani Yeketi'den parti var idi zaten ki ana parti olarak bunlar her zaman kazandılar. Ama 2013'te Goran geldi ya da yeni nesil geldi. Sonra da nesil cedid de geldi. 2018'de tabii ki 19 liste var idi. Seçimlere katıldı. 2023'te seçimler olmadı. Sorunlar yaşandı. Meşakil oldu. Olmadı. O yüzden parlamento temdid olundu ama ona göre de Mahkeme-i İttihadiye karar çıkarttı. Parlamentonun yani bölgesel yönetimin parlamentosunun geçersiz olduğunu dedi. Çünkü seçimsiz oturuplar, temdid edipler özünü. O yüzden bir farag desturi değiller özüne. Farag desturi oldu. Ta ki bugün Ekim'in bugün yeni seçim tekrar yapıldı. 2.600.000 nakip var idi. Geçen seçimlere göre 4. seçimlerde değiller. İndi de beklenenleri takriben 2.900.000 nakip beklenenleri. Bu genel bir bilgidir. Dün yok. Evvelsi günde tasvit has oldu. Kuvvet Emniye tasvit etti. Onun da neticesi kalıp elbette bu intikabatın da neticesi karardı.
kapandıktan, sandıklar kapandıktan 24 saat sonra ilan olsun. Eski Kerkük İl Meclis Üyesi Sayın Tahsin Kahya Bey, size çok teşekkür ederiz. Tahsin Bey, bize katıldığınız için burada hazır oldunuz. Teşekkürler. Sağ olasın. Şimdi de Bağdat'a döneceğiz. Bağdat stüdyosuna gideceğiz ve orada da meslektaşım Haval olacaktı. Artık bundan sonra yayına devam edecekti. زميلي العزيز هوال من قناتي العراقية الكردية سيواصل معكم البث وأتمنى الموفقية لكم. شوخ ممنون والله بنراني بريز أقرين ولاي إيوة بيقومان لصدا شارواني وين ككومسيون الوزارة كان لراجن رايك داوي بلاو كردوا كدواي كاجير دوانزا أنجامي نيوكاجيري ياخذ أنجامي نيوروجي انجام الوزارة كان راد جينيت بويا شهرواني رابورتي كوميسيونين هركات انجام كان بلاو كراوا ايوي بريز دي اقدار دكينوا بيقومان كوميسيوني الوزارة كان لقي هولير لراجندراوك دا ماجي بو كتاوك يسا بروسكا بري كوبيكي بري ودتشيت ويج جرفتيك توما نكراوا ويج كيشيك توما نكراوا هروها كوميسيون داوا لهولاتيان اجدكات بجوش خروش وبجداري بكان وتأكيدي كردوا كدنگدانا كبن هني دبيت او ولنا رد كاتوا كان ديك لتشواشا كرام بلاي دكنوا كغوايا او كسي كدنگ بدا دزانريت دنگي بكداوا كوميسيون او حوالي رد كردوا ودوله وطنكات كدنگدان بشوي كينيانيه و هيج كس نازل بلا برزان درجه دين برو مالا كمان دواي ناوبركي كورت بەڵێ بنای ڕێز دووبارە سڵاوتان لێبێت درێژە دەدەین با ڕووماڵی تایبەت و سپاس یاوکاران دەکەم لە هەردوو کەناڵی تورکمانی و سریانی کە لە ماوەی ڕابردوودا لەگەڵمانە بوون. بەڵێ بەرەزان ئێستا بەردەوامی لە ڕووماڵی تایبەت و باس لەوە بکەین کە ئەمڕۆ پرۆسەی دەنگدان گشتی وەڕیۆچی لە هەرێمی کوردستان دیمن کە سەرۆک هەرێم سەرۆک وەزیران هەرێم قیادە سیاسی یاخود سەرکردایەتی سیاسی کوردستان گشتی بەژار بی ئەگەر انطباعێکیان یاخود بڵێن پێشبین یاخود باسکردنی لەسەر یەکەم ڕۆژ یاخود یەکەم نیوڕۆژی دەنگدان. ونام خدای گەورە مهرەبان سلام بەرات جەناب دورا گشتە مەشاکرێ العزیز بینەرێ العزیز و انشاءالله امیدوارم خداوەند تەعالا ئەی پرۆسەی هەڵوەژاردنە و ئاسانی سووک انشاءالله گشتی تەواو بوو. ئەمڕۆ وەختی تەماشا کردی من گەوراگان وەختی تیان دەنگدان وەرە و ڕۆژ دەنگداین و یەکەم کەس خۆیان تێن یەک پەیامێگە یا یەک نامەیەگە توام کلی بکەن ئەرا عاڵەمەیل کە ئیوە ئیمە تیایم دەرا هەڵوەژاردن ئەیە وەختدانە ئەرا گۆڕانن من توام بام ئەی شوونە نیشاندان بیم کە ئەو شوونە ئاسان هاتم و نەچشتی ئەمنیەتی ڕخ بێگن و ئەمانمیش هەسە و ثقەتم هەسە بام لێن بکەم ئیوەیشە دنباڵم یا پشتم بان ئەو کارە بکەن. ئەو پەیامە یەک پەیامی تریش هەم دیریگن کە وەختێک تێنگرن دەنگدەن و دەستخەنە ناو حبرە و خەنن و تەمەشوەڕووی خۆشەوە قسەکەن معنەیە توای بیشیگن ئیمە ئەو جەنگە نییە کە ئیوە خەیاڵکردنیوەتی ئیسە بووگە جەنگ ئەی چەند ڕۆژە بووی ئەی مانگە یارو بێن یارو ئەی حملەیەن هەڵوەژاردنە کریا یەک یعنی وەخت یەک گشت وڵاتەی گشت شوونەی لە هەرێم بووە وەک دەستیان لەبان دڵیان بیت تۆترۆپیان هات یعنی وەک وەتن ئیسە بووگە چشتی بووگە یەک دەستخستنی بووگە مشکلەی گەورای بەس خۆی یە نییە گشت انتخاباتی لە وڵاتە جیهان لە ئەجرە شتێلی هاتی قسەکان عەسەبی بوون بەختکان جاردەب شوێنێک هەسە جەنگکەن ئیمە لە عێراق جەنگ لەتی نەوی ینی بلا چتیشە بزانی کە بینەران عزیز کە ئەمڕۆ لە عێراق چشتی خاصە وەک بەعز وڵاتەیلی نەوی وەک گرن وە کورسی دەنە یەکترێکی وەسکەملیتیان جەنگکان جارب فوق كتك بال حتى لو ولاة جورجانيش بوجن بوجا أجريش بحسابان ديمقراطيين يديروا الشر جورا بودو قصك بوجا الشر مرا فوق سو لا ما إيش تنرسي كارجة شسا قشتي وخرنا قصة كان بعد جاردب دوني بخت كان يدوني حرشة دي إيش تكي بس نرسينا يك بيشم يك بلاي بان بيشمن ورو خوارو بان يابان وزع تيك لاو بكنو وزع بيشوننو بقورنن ووزع نفسيهن عالم خلق بان بيشونن أي يك نامي خوشي بيلا مسؤولة كان ولا جورا كان كهي عالمي إيوه ستين را هالوجاردن وشيويكتين وريق
آرام وريق بشي من آشتي وريق بشي من يعني نوى جنگ مرافة وتشتيقة والسلام وتين أي كاركين. بالي دكتور خوي الأساس هو قريبا بس عملية انتخابية يعني بروسي هالبجاردن بروسي ديمقراطية كخلق مثلا يعمشون هاولاتي دنگدت أراوي أو كسيل كمثلا أجر لما يرى بردوها خراوية وليو لايبيد أجر كسراني تر مثلا يا كسراني تر خاصة هذا شو نجيان أجر ما بيش من بيامي جراو كسيلة كمثلا بيش من عاجزن توران قليان هاس يعني وكباس كان شو تاكريجتها تو قلي خدر بخي عاجزي خدر بخي صندوق دندانة تويد أو كسيل كواتو قليل اللي يدري دعوا بينه بس بجاريبك او درنا شدي كتر خاصه دربش صح تو وقتی چید بجداری کیدو دنگ دیدن ارا او کساتو توید تو نیت واید مجبور نکری ایدا من او حلقه ولیا كانشتي من وتي من تشتي خاص بي كان وقت الموبايل لاقونا وقت الموبايل باقونا اي هي اللي مجبور بك ناو كينو ثانيه بنوسي بس كار او بيا قناعته بينيه انا مبام قناعته ويا كيني مبام لا اقل تولي وقت موبايل يتي قناو توني كأجر زور كريا بتشو دنگ برا فلانة كس منيش حزني كمللي وحزة شارينيا كم وحزة كبدوبارة بايقونو شم راحتهم وانا اي صندوق ارا كرياس اي غرفة ارا كرياس او ستيج ارا كريا تابانو ونريا وارا كريا خوي وتنيا بتشوغن يعني نيكي للايبو خويش وتنيابو ويكيش وليانو كموبايل يا يجوز بث مباشر بكيغن يا باي رسم بقريب كليو بكرا عالم تا او تشتا هادلي يجوز هنيك يجوز يك شخص ديمل يك خط ديمل قاقزه وقشتي خراوكي شي من هاتم نيتهم اي قاقز بشو قدس ايامي جن بوغن جن باريغن من هاتم دندام اگر خاص بو الكب دوم تشت وقت يتي وشي من الريله كوتا كبرانما لا اقل وقت يتيم دونم هبايت اللي حز لي هزار وشش نفر يا وك هنكردنا كانديدي خويا كردنا لا اي هالوجاردنا باش يكي ليان خاص هسه اقل لا حزب مبو لا مذهب مبو لا بشم لا يكي تربوغن مشكله ملامنيه مدينه عدالتيه يعني سفر عالم هسه تماشا كان دنيا خوي هاله مصبي تر وهاله حزبي تر بس وشي عدالتي قسمك كيلا كار خاصه وشي فلان لكار خاصه فلان نلا مصبيه ونلا حزبيه يا اشتبي عدالتي إنه والله من هاتم والله مسؤول شو تسبيم يا من قسم دا مسوم خوارد لا قرآن وقرآن خوارد ما وتم من بايت الدنب ما فلان أي خيانته والله خيانته يعني من وقت يشم آيمي جنيجا وزانمي جنا وزانمي فساد كارا وزانمي جندل كارا بام دسبنا من القرآن وبشم وي قرآن سوم خم أو بشم دوباره انتخاب أو بكم اي باشا لا خدات شوتيت خاص لا خدات شو بيشيدر شو جواي لا خدا بيد هاتي اي ام جنا هاوردي درا خد ايش يك بيامي كليكم ارا عزيزيل كنمين النمال بتشن دنگ بين بس دنگ بنا ايم خاص دنگ نينا ايم جن بالله دكتور امرو دني من الانتخابات همو يعني بروسيس هو الكتروني دريو يعني دي ما هلا بلا شوكي وياخذ البيانيه ومتابعه كينما تناطوا قيادة السياسة يعني كوالا كردستان تشين دنگدان يعني هر امان بش من هر عينا او اجراءات او ريكارانس كوا كوميسيون قد سيبر تشين يعني حتى اليوم بي ديما تخيب اللي بام بس ما كان جاري بس ما كان نخون ريالو كوميسيون هر وسيا ولا انا تا ولا بس ما خلص يلا ريقو بدا انه ورقه بتيتا كان توني بش من الدنيا ده هاولاتي الدنيا ده دنگدران كوا اي عمليه بش من رصينه عمليه كوا بارزراوه هيج جرفت داتيني هم بروسيس الكترونيه والله إما يعني اي بروسا فرا جرينجا مرو اگر باي من فكر نخيم لا بش اي بروسا جرينجي يا قيمتي نيريغن او بايت دوباري تفكير خما بكمني عندي شيء خما مزام شو هنكمن اي خوي اساسا تشهيشت هردو حزب جوراغان او احزاب بيشكاغان قبول بكن بشتناو خلو جاردن چونك يك اتفاقي بي ك سلوكي وزيران عراق السوداني هات وتبيان وتمبوم ميان جيان جيجرم ناوراستان وسيم ولدانا اشم ورئيس محكمة هن مجلس قضاء الاعلى ويش هميش هن بي وبنيش حتى كوميسيوني بالاي هالوجاردن او ايش وت ايما اماديم وقتی هاتون ای کار ری کردن او بیل بیانی و دوای و سلوک برزانی دنگ دا
وقتی هات لە هەند صحفی کنگرەژن وەرەی چەوەتە پێیان وت من ممنون کەم یعنی فەرە ممنون کی ممنون سەرۆکی وەزەران عێراق کەم و ممنون دادوەر فاق زەیدان زەیدان ئەوەیش فۆزیە کە هەن هەڵوەژاردن یە ئەرا ئەو مەمنونیانە بی و هات دەستخۆشیێرایان کرد لە چه هاتی چونکە خۆیان ئەوان هاتن ئەی کارە ئاسانە کردن کەبان انتخابات یا هەڵوەژاردن تەواو بوون چه خاسترین شتێنەوە هەڵوەژاردنە و تەجروبە کوردستان دیە و چ تەجروبەی دیە تەجروبەی هەن بشی من هەڵوەژاردنێ هەن پارێزگای هەن عێراق گشتیان و محافظات کە دین و ڕاست و دووقایمە هاتنەوە ئێستا سیاسیین حەق لەلی نییە بەس وشم ئیجرائیەن کە وەختی هەنکردن دین ئەو ئەجهیزەیان وش نەپی ئەجهیزة التحقق والأوقع قزك خصينا ناوهن انتخابات ودينية تمشاكل مطابقة كل دنجان وكيكن يعني تزوير فرن نسبتي بيش بيقلا صد بي نكفتتي يجوز تزوير لشبكة في نبيش مركزية بويا كم بويا بصميجا يا تشتي مدى بنجا مهرة مثلا خاص نيوغن فأجر أمرون لأو جهازة يك كمي جير كرت أو بنجا مهرة يا توزيق مثلا يك او بروسوا واسانا رينا كرد او مشكله نيه كحتى كان وقتي بنجا مهر رينيا كيغن قرناو هويه وتشتي بنو فلا ليش هنبن وشن خلاص ديتو انا قلت توابي بيش قوي حبر نادريه كيلو حبر شام كم وزور لا شو اكيد فاي شتي ايش في ديانه يقشتي يكشي بي كانتخاباتها يا أي خلو جاردنا وشيوي باك الريبة كيغن بي جنو بي مرافة وبي بخت داين يا بخت كردن ايكو اوكا بالله دكتور امرو وقتها عراق ياخذ رئيس وزراء سرق وزير العراق محمد الشيع السوداني كتاكيد كد لها البجادون كان جاي مفوضيه دانيش ومفوضيش او مسؤوليتها القد او برسالتها القرد الوزاره نوريو بيك وامرو كدوني من سروك هريم كردستان ك ممنونية خصباصي حكومتي عراق كدو كوميسيون كدو ايتا تشترين بشم ثقل نيوان هردو لا زياترو بيا وهردو لا بش انتار راديق يعني درك بوم مسؤوليته كان ك يعني ياخذ اعتراف ويكتري كان كاجر اي بي او نود ناتو يكتري يعني توقع يكترين ومشي وك مصلات قديم يشم يقدس شابنيا كوتيغن يا نو يا يجنا فريت ولي وتنيا هول بي ارا هزار نفر اگر ايك بشتوك نقريقن ودس نخنا ودس يكو ويارمتي يكتركينا كان يتونن بشن او كارا بنا الريو خداش القران وشيغن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان اي وقت هاتن هاوكاري كردن وليكو تواسن اي هاوكاريه تا اي كارا بچو امرو قربان بشي من هاتيم لكردستان اي هلو جاردن ابو هن كوميسيون بالاي هالوجاردن هن مركز العراق علاقينية سلوكي وزيران علاقينية يا بشي من دادقاي هن بالا هن عراق او علاقينية بوغا شرو مرافيا بوغا تشتيا بوغا يك خدانا كي يك تشت قولاي لولا الشيء وخورني انا سبيمان تابت ولم اكار ارادان بايم هنا بكم ريكو بكم يا تشتي بكم شو كي ولا خدانا اكارك اوان وقت دين بي بختكاري لناو بيني قش سياسيه قانو لناو بيني او كانديدي خوي كرد قال لي هالوجاردنا وقت بي بختكاري دين لك لي كارن يتونن واساني سوق خوان دربك نشنا بايت بشي من اللاي جهاتي يا اي سي جهي قورا كبتوني من كارخمان ولا انا خاص بكن وبنا هاتن كوميسيون بالا الوجاردن ويا بشم سلوكي وزيران والقوري هن محكمة مجلس القضاء الأعلى فقشت وقتي هنو يكو قردن تابتون قرار بيان أو قرار أجر بيانا يا رادها تو يا سودس وهاتن وتر يقع اعتراض هي يك تشتيق هي يك خللي هي ليش اشتيا يك تشتي يقلاو بي يك تشتي خراو بي وشيغن توانين او سي قورا خويان اي كارا بقرن واساني سوق يكري حالي رايبينو تا نوغا مشكله قورا فميوشم اي قامه كردني اي خطوه كردني كردستان وقل مركزه اي هم يرى تشت خاصي بيو ولبان اول شيء تشتيغا اراد هاتوك خدانا كيغن وقت بوغا مرافه وبوغا دان قالوا برزو برا خاطر حكومه شو كمي جير بوغن يا تشتي هن هريم كردستان هاتولن اي جهتي لدخالتي بكن زي كانوا ليكو بكن تابت ولن حكومه واساني سوكيش بكن بله دكتور امرو وقتی سرکومار دنگ دا
باس هو كردك يلو يك إشارة وخالق داود هالوجاردن چسباندنی دموکراسیه يعني چه حالی بمیم لی مصطلح هذا شو هالوجاردن چسباندن دموکراسیه چون تثبيت ياخذ ديمقراطيه تشسبني خاص يا امرو ديمقراطي بشم او بروسي ديمقراطيه وقت يكي قريق وشم من قشكار ديمقراطي كم شو تو وقت قريد بالطاف دي لبان ايك او كي يا خريدي اي وشكي دي اي يشتى في ديمقراطيه كاجر باي حقوق بويدن توي حقوق بدزيد يا ديمقراطيه يا ديكتاتوريه كخوت وايدن دس بويدنا جيرفانم لليم بويدنو ومنيش حق نيرم بام بخور مليد يا حق نيرم بام بيش مبيت بارن بيرو يا تشتمبرو ديمقراطيه كمن والله من بام غش بكم يا تزوير بكم يا قندلكاري بكم لنا اي هالوجاردن وبكم ناو خم بموبان والله بيش قبول كيد نيا كيد من نيتي من اي كار سياسيه وليا كان نيتي من هي ديمقراطيه اوسك وقتي وليا بتوني من بشي من نوبان وقتی بوجا بشکاری هر یکی بش خوی زانی چنیگه یعنی بیشی من یا چند هالوجاردن بوله 2013 و هالوجاردن هن 2018 اسهن بیسو سیم بیسو چوار دونین دو حزب جوراجان دائما مرتبه خوان زانن یکی بیشی من دائما قشت انتخاباتي يكما او كيش ديوما او باقي جان هانا خوارو شنبانو تينو خوار يتون بيسبان بيشم كام حزب يا اي وقت الوادي مني مو تشجدي مني و هالوجاردن تايبت كان نفس نتيجه قاندانو اگر بيشي من اي معادله قلبو بي او كفر الاخوار بيت شسوبان شي ديمقراطيه تزويريه شو تكانوا اي ناود قلبو بي الاخوار هاتي شي دوبان شو اي حمق عالم هاتنا لادو الو امكي كفي الشك لي حالتها ديمقراطيه شو بارچه بو كوتو بوغن و بونا كسلوك كومار وقتي وتي متوام ديمقراطي ويك بتشسبيغي يكو تا ديمقراطي نتشكيغو كوتو نوغن بارچه نوغن تحيك خوي بغريغن و تشسبانداينا بتونن كار انتخابات يا هالوجارن ريك بكنو وكار عالمش كامرو شوري كان بزام كي حكومه درس بوغن دوي اي هالوجاردن كار اوانش هم ريكبون بالي دكتور اگر ما باس ل بابت بش من دبي هالوجاردن يعني وري جناب خوي نمدكش هالوجاردن دوني من يعني كش كسي ورا تجان رازيني هو اكيد لكسيلي غاز دنگ برزوك اعتراض كد وشو دايبيه او بيا خاص تا چند يعني بس لانجام غرك كش لنا قبولي بكان شو نتيجه عمليه ديمقراطيه يعني تو او انا دنگ هاوري استحقاق دونس دنگ در او دنگ داسو دنگ دا او دنگ داس او فوري جنابت يعني اي طبيعيه قبل من دوائر انتخابات دقلي برزو قشت انتخاباتي لروجي جو هالوجاردن بيا تاو امرو ايكار نو سياسه تاو اخير هالوجاردن هن باريس جاي عراق نفس ايكار بيو دنگ تشيوبان وتن ايما ايكار دسبازيو بيكريايا هاتنا ناوغان آلش كريايا قشتي جنفي مني ايلا دولاينو تيغن يكي كأو خور داي وتيه دسبازي وكاره كرياي جوز يكي او خور الراس نيه يكي خور الراسه او خور الراسه دز الياسه في او تشكيغن او بايته بشن لسر شوني بشن بازجوي بكن تحقيق بكن كبزام اي كاره تشبيا تابت ونن هن نتيجه بينو يا اني بكن ريك بكن يكي ترنا دوني دي خوي اساسا لكم الله النيريغن عالم نيري عالم نيري فشو توي نشان خوي بيك كخوب عالم فربيا ودن كم هاورد ما شو توي بكيغن بشي تشسه شي تزوير كريا دسبازي كريا لي كارو مفوضيه شا يا كوميسيون بالاي الوجاردن بشي او غشيمنيه كباي بشي حركه لقصه الاعلام بشي وشي باب تولا لميديا قصه نكا تو اگر اعتراض يريدن بولا لام لميديا قصنك ميديا وشرادنيا جيلاموتي او كشي بشي بابا بشو تقديمي بك شكوتي بك شديريد اگر شكات يدير بشو شكات بك اگر شكات هاوردي دلان اوان شكل شي بو شكات قد هاوردي دليل تشسا شاهد يريد كهاتيه وتي دسبازي ودنغان كريايا يا يك بشم فيلم يريدن يك قريا اجره تشتي يا مثلا بيشي من عالم ديريد الخوان يعني اوراق وتشتيار وقاقز وتشتيار غلط خرياسه اي هنا لا او صندوقيه او صندوقيه او موقت فيلن
كوميسيون هالوجاردن باي براسي قدادو بس من بان بيشم والله دس بازي ويشتكريا خوي بو بالنسبه متاكدم ك يقين ديرم كدويا اي هالوجاردنا وقت نتيجتي دن شو قوبان ورجه دنيا نريش بالنتيجه بين اي دنيا شو قوبان اكيد وشي الوابي ارى يا نية تشتي الدنيا صد لصد نية تشتي لدنيا صد لصد اكيد يكي تواجن وشيقن والله من مثلا بشم خمان وش والله من مال خاصي توام جن خاصي توام كر خاصي توام معيشة خاصي توام وش بمرو بشوى جنة اي الدنيا يوني بايت لشوني هبايت النقص ما نيتوام والله ما قش تشتي لخدا خاص بتوام خاص اگر رام هات وش ممنون خدا مش اگر ايش نهات هم ممنون يبخوي زاني حكمته يهاله كله ايما حكمة خدا خوي قشتي كامل بشر نكردي تو ايما بالله تم انتخابات كامل صد بوغن يا هن كريغن فايما يش نسبتي لا اقل يك غوراي بوغن باك بوغن وبي دسبازين كريغن هاي شيء من اي انتخابات خاصه اكيد دكتور خويا ربما جزئيات يعني وروتشونيك عمليه لواء غورا اكيد يعني اگر مثلا كمكرتي ياخذ دين لتيبي جزئيات بسيطه يعني مثلا تاثير نكي يعني تو مثلا باش من للصد مركز باش من لمحطه يوشك ياك مشكله بسيطه يعني توني باش يعني تو او مشكله كده غورا باش والله واو عمل لك تاثير ماني قشتي يعني يتولى من بام قشتي مك بس مثلا بشي من لناو او ك كانديدي خويا كردقال او كساني كبيلايان يعني بشي من هاتنا مثلا اگر او هات وت من تزوير ديمو تشوخو مهنكم يش عالم تينوشن تقريبا نسبتي حق دنا بيوشيه نا بشتي ديري نا دولتي ديري نا باري ديري نا بشي من لا جارنا يعني مثلا شن صالح انا ناو كار حزبياتي انا ناو كار دولت مثلا حق دنا بي فرا بس حقيقيش اگر بيري بي كو دليل بوغن اگر ودليل نوغد شس والله مبام هريكي بايغن خو حق دما اويشه كخوي حزبياتي ديريغن اويش هم حق دما بيكارا كان لا حزبو بيلاين نيه كيكي والله من بيلاينم يا مثلا بشم والله من مستقلم يا سلو خويا من نيتهم والله من توشم هركبوغن ك اگر حق ديري للاي كانديدي بشم للاي كوميسيوني الوجاردني بالا يا حق ديريغن ك بشم دس كاري يا دس بازي وتشتكريايا او مقتولي من باز قصه بكم بشي من ايا بايت بكين باز جوي بكن يا بشن تحقيق لسر او كان بكن وقتوني او ان بكين دوم تشتي تر هسه يا كانك هسه اعتماد لسر قصي سوشيال ميديا كان كوالله لا سوشيال ميديا وتنا الوابي يقري كيجا ورقي وقري خاص تو كيو تبيد او تشتغل السوشيال ميديا نيسيا او الراس من يوشي من تشتغل غلط بس تو وقت دليل ناريدن خاص اوان قبول لليد نكن تشت بي دليل يكن هو تشوشن بس مثلا الكوميسيون بالا وشي مثلا يك نزيكي بانصد شكات هاتقا بانصد شكات هاتقا ليه بانصد ده نجيس خاصه او باقي قشتي تيمور لا دكتور بسم الله بيامدريل مان توري بيامديران بلا برزان بسم الله بيامدير مان محمود نامو لا سليمانيه و محمود ام كاتب باش سلامتيه نظم بياني كتنا بو يسا دست بسوته و نازم وكاريتش وماوي مسقال من براستي يعني اقام لي نبو سلامتي برا سلااو هەڤڵجان هیچ نییە هەر کاتێک بینەرەکانمان پێویستیان بەیەمە بێ ئێمە دەبێت زانیاری دروست بگەێنین با بینەرەکانمان بۆ ئەوەی بینەرانی کەناڵی عێراقی کوردی بینەرانی کەناڵەکانی تۆڕی ڕاگەاندنی عێراقی دروستترین زانیاریان لابێ ئەوەش دەبێت لە پرۆسەیەکی وان نیشتیمانیە ئەگەر ئێش بە دەستی من بگات و ئازاریە بێ ئاساییە من گرنگەوەیە تەندروست باشم و دەتوانم لەگەڵ قسە بکەم هاوشانی هاوکارەکانم بەردەوام بین لە ڕووماڵکردن هەڤڵ دەمەوێ باس لەوە بکەم کە ئەم وێزگێ ئەم بنکەی منی تێدام بنکەی ئامادەی ڕۆشن بەدرخانی کچان کە لێرە 2514 کەس مافی دەنگدانی هەیە تا کاتژمێر 950 دەنگدەر لێرە دەنگی دابوو کە دەکاتە نزیکەی لە سەدا 40 دەنگدەرانی ئێرە
من میوانێکمەیە فەرهاد قادر چاودێری هەڵبژاردنە لەگەڵەوە قسە و گفتوگوی زیاترەکەم کاک فەراسلااو دەبێ ئەگەر پێمان بڵێ پرۆسەکە چۆن بەڕێواچی وەکو چاودێرانی پرۆسی هەڵبژاردن چ قسێکتان هەیە لەسەر پرۆسەکە؟ بۆ پێی کە من سەرپەرشتی چوار ناوەندەکەم کە سەردانیانەکەم وەک چاودێری لایەنێک لە لایەنە سیاسیەکان بەگشتی ئەوەی کە هەیە جێ دڵخۆشیە تا ئەم لەحزەیە هیچ سکاڵایەک لە هیچ کیانێکەوە تۆمار نەکراوە بەڵام ئەوەی کە زۆر جێی نیگەرانیە و هەمومانی نیگەران کردووە ئەوەیە کە لە زۆرێک لە وێزگەکانە پەنجەمۆرەکە نایخوێنێتەوە با بڵین خەڵکێکی زۆر بێ هیوا بووە لەوە. کاک فەرهاد لە سەدا 5 کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆڵ بژاردنەکان بۆ تەخەتی واتە بۆ بازدان داینابوو بۆ پەڕینەوە ئەو ڕێژەیەش تێپەڕی لەم وێزگە لەم بنکێ لە وێزگەکە ئەو لە سەدا 5 بۆ ئەو کەسانەیە کە لە ناو جیازەکە ناویان نایخوێنێتەوە بەڵام ناویان هەیە بۆ ئەوانەیە ئەوانە هەر لە سعات یەکەمە تەواو بوو بۆ نمونە ئەگەر لە وێزگەیەک 450 کەس دەنگبات 23 دانرابوو بۆ پەڕینەوە 23کان لە سعات یەکەمی بەیانیە تا کاژمێرنەوە تەواو بوو بەڵام ئەمەی کە کێشەی تریشە ئەوانیش و بەشێکی کەشمان هەیە ناوی هەیە پەنجەمۆرەکەشی هەیە کە پەنجەمۆرەکە نایخوێنێتەوە ئیتر لە ماوەی ئەم چەند ساڵەیە کە دیارە کێشەیەوەی هەیە پەنجەکانی ئایا ئامێرەکانە گرفتە بەڵام ڕێژەکە زۆرە ئەوە نییە بڵێ 1 و 2 و دەیە یعنی بە بەردەوامیە مەفریایەوە کەین بڕینەوە لەگەڵیان هەوڵ بین لیمۆیان بۆێنین دەستیان پاگەکەینەوە دەستیان وشکەکەینەوە بۆی ئەو کێشەیە حەل بێت بەڵام بەداخەوە خەڵکێکی زۆر دەنگی ئاوا لە ناوچوو. کاک فەرادێەوە راپۆرت بۆ لایەنی پەیوەندیداریا خودت بۆ کۆمیسیۆن بەرز ناکەنەوە کە بەشێکی زۆر لەو دەنگدەرانی کە لێرەن پەنجەمۆریان ناخوێنێتەوە چ ڕێکارێکی یاسایی و ڕێکارێکی هەڵبژاردنەک نەبەر بۆ ئەوەی کە ئەو کەسانە دەنگەکانیان نەفەوتێ و بتوانن دەنگ بە کاندیدی دڵخوازی خۆیان. ئێمە لەلایەنی کۆمیسیۆنمان ئاگادار کردووە ئەڵێ ئێمە تەنها شتێک کە دەتوانین ئەو لە سەدا 5مان لە بەردەسایە کە بۆ پەڕینەوە بێ ئەویش کە لە سعات یەکەمە تەواو بێت لە دوایەوە هەر کەسێک بێت دیتر شمولی ناکە کۆمیسیۆن ئەوە جوابەکەیەتی بەڵام من بۆ خۆم هەر بۆ نمونە لە قوتابخانەی ڕۆشن بەدرخان بەس لە مەحەتەی 4 زیاتر لە 41 کەس پەنجەمۆری نەیخوێندێتەوە لە کۆی 450 کەس کە لەو شوێنە دەنگەیە لەو مەحەتەی 4ەیە لە وێزگەی 4 زیاتر لە 450 کەسەکە زیاتر لە 40 کەس دەنگی نەیخوێندێتەوە ئەمە ڕنسپەیەکی زۆر زۆرە ئەکاتە لە سەدا تقریبا بۆیە ئەمە گرفتەکەیە دەکرێت یعنی ئەمە بە هەند وەربگیرێ تۆ لە خوێندنگەیەکی وە 2514 کەس دەنگەیات خۆشببختانە لە سەدا 40 تێپەڕاندووە ڕێژەی بەشداریکردن بەڵام بەوەشەوە ڕێژەیەکی زۆر دەنگی ئاوا نایخوێنێتەوە و دەنەرێتەوە دەنگکە ئەڕوات بە هیچ. باشە کاک فەراد ئێمە تێبینی ئەومان کرد لە دەنگدانی تایبەتە بە هەمان شێوە خەڵکیوە هەبوو پەنجەمۆری نەئەخوێندەوە بەڵام ڕێنماییان ئەکرد کارمەندانی کۆمیسیۆن یاخود چاودێرەکان کە بچێتە ماڵەوە پشوویەک وەربگریا خۆت نان بخوات بۆ ئەوی خوێند بۆ پەنجەکانی بگەڕێتەوە هەندێکجارەوە نەزانی گەر پەنجە سارد بێت خوێنی بۆ نەڕوا پەنجەمۆر ناخوێنێتەوە ئێوە ئەم ڕێنمایانە بۆ دەنگدەرانە نادەن بۆ ئەوەی بچنە ماڵەوە پشوویەک وەربگرن و دوانی ڕوو دووبارە بێن یا دوای چەند کاژمێرێکی تر بێنەوە بۆی دەنگەکانیان نەفەوت. من بۆ خۆمە کولایەنێکی ئەخلاقی پیشەیی خۆم لیمۆم هێناوە کۆمەڵشتی تایبەتوان هێناوە دەین لە پەنجیان وشکەکەینەوە هاوکاریانە بین دەچین دەستیانە شۆن و وێنە وشکەکەنەوە بۆی جارێکە دەنگەکەیان نەفەوتێ پێشمان وتون لە هەر شوێنێک دوانی ڕۆژ بڵێن ئێمە دینەوە بە دواتانە من وەکو خۆم ڕۆحێتی هاوکاریم بۆ ئەوان ئەیکەم بەڵام هەندێکی ئەڵە ناتوانم بێمەوە لە تەمەنان بە تایبەتەوانەی بە تەمەنان یان شەکریانەیە زۆرێک لەمانە نایخوێنێتەوە بۆیە هەندێکی تێپەڕی چ حەلمان کرد بەو لیمۆیە و بە ئەوەی دەستی ماوش کردو بەڵام هەندێکی لەبەرەوەی ماوەی 4 ساڵ زیاتر ئەم کارتەی دەرێناوە لە مایم 4 ساڵات تەمەەن زیاتر ڕۆیوە و ئیشی کردووە بە تایبەت خانمان دەستیان زەبر بووە ئەمە گرفتەکەی شوێنی ئەسابیعەکانیان ناخوێنێتەوە. کاک فەرهادجیان لە پەنجە مۆرەکە کە ناخوێنێتەوە کۆی گشتی پرۆسەکە چۆن بەڕێوە ئاچێ ئایا کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆڵ بژاردنەکان توانوێتی ئەو ئامادەکاریانە بکات کە لە چاو خواستی دەنگدەران بێت و بۆ ئەوی بتوانێت ڕۆڕۆی سیاسێری میگورسان بکەن. من بۆ خۆم لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردووشە لە هەموو دەنگدانەکانە بوونم هەبووە لە ناو بنکەکان و ناوەندەکانە یەکەم جارەکە دەیبینم بەو شێوە سەرکەوتووە ئەم ئامێرانی کە هێنراوە و چاودێریکردنی کۆمیسیۆنی عێراق خۆی ئەمە زۆر گرنگ بوو ئامێرەکان زۆر پرۆفشناڵە زۆر بە شێوەیەکی جوان سیستەمەکە
کارەکانیەکات تەنها گرفتی ئەوەی ئەو ئامێرانە ئەو خوێنەوەی پەنجەمۆرانێ ئەگینا من دڵنیام لەوەی کە ناتوانرێت هیچ با بڵین خڕوقاتێک هیچ دەنگێکی دووبارە هەبێت ئەوانەی تیا ناکرێ و خۆشببختانە من چوار ناوەند کە سەردانیەکەم لە ماوەی ئەم چەند سەعاتەیە بە بەردەوامی تا ئێستا یەک سکاڵا لە هیچێکی لەم ناو چوار ناوەندە تۆمار نەکراوە. وەکو من لە سەرتا قسەکانیشمە ئاماژەم پێکرد لە میێزگەیەکە لە سەدا چلی دەنگدەران نزیکەی سەدا چل دەنگی داوە پێتان وایە ئەم ڕێژەیە زیاد بکات تا کاژمێر چەند پرۆسەکە ئەتوانێت کۆتایی بە دەنگدەرانی ئێرە بێت چکە هەمومان نەزانین کاژمێر حوتی سەرلەبانی دەرگای وێزگەکان کراوە کاژمێر 6 کۆتایی پێدێ ئەم ئامێرە سابت کراوە و درێژ ناکرێت. هەمومان نەزانین لە سلێمانی بە تایبەت خانمان لەبەرەوەی ئەمڕۆ پشووە زیاتر ئامادەکاریەکەن بۆ نانی نیوەڕۆ بۆیە چاوەڕێکرێت لە دوای نیوەڕۆیە هاتنی خەڵکەکە زۆر زۆر بێ. خۆشببختانە من لە چوار ناوەندا ئەوەی کە سەرپەرشتیم کردو ئاگادارم وەکو لە کیانەکەی خۆم لە سەدا چل دەنگ درراوە خۆ ئەگەر تا ئێوارە کە نزیک بە 6 سەعاتمان ماوە ئەگەر دەنگ دەربەم شێوەیە بێت واتە لە سەدا هەشتای دەنگدەران چوون بۆ دەنگان ئەم ڕێژەیەش دڵخۆشکەرە من تەمە ناکەم لە سەدا سەدەکەش بچێ لەو سەدا هەشتاش کە ئەڵێن بۆ نمونێ من لە مەحەتەیە گەڵم زیاتر لە چلی لە 450 خوێندواتە لە ساعتدا بەم هەموو ئەوەشی کە دەنگیان ئەڕوات و دەنگیان نایخوێنێتەوە تەمە ناکەم شەڵا بڕاتە لە سەری ساانەوەیش. ئێوەکو چاودێرانی هەڵبژاردن چ قسێکتانێت داواکارێکتان هەیە بۆ ئەوەی کە دەنگدەران بێن دەنگی خۆیان بدەن چکە بەڕاستی ئەمە هەم پرۆسەیەکی نیشتیمانیە هەم پرۆسەیەکی سیاسیشە کە ئەوەی کە ئێمە تێبینیمان کردووە هەم لە دەنگدانی تایبەت هەم لە دەنگدانی گشتیا کە ڕووماڵمان کردو زۆر بە شەفافانە و بە زۆر بە ڕوون و ئاشکرایی کارەکان. من لێرەوە ئەیڵێم داواکەم لە هەموو خەڵکی هەرێم ئەوەی کە دەنگی دەتوانێت لەم دەنگدانەیە دەنگ باد وە ناوی هەیە تەمە ناکەم بێت دەنگ بدا من بۆ خۆم لە سنووری سلێمانیا لە هەر شوێنێک هەر کەسێک هەیە پێویستی بەوەیە من بتوانم بڕۆم بیشێنم بێ دەنگەکەی با بڕاتەوە بە هەر کیانێکیە من ئامادەم هاوکاری بم لەبەرەوەی کە ئەمڕۆ پێویستە بەوەی کە بڵێن دەنگ بین باوازەوە بێنین بڵێن چیمان بۆ کراوە تا دەنگ بین. ئێستا کاتی ئەوە نییە ئێستا کاتیەوەیە بیسەلمێنین کە کورد لەگەڵ هەموو ئەم نەهامەتی و ناڕەحەتیانشە ئامادەیە لە کاتی دەنگانەکەیە لانی کەم دەنگ با بەو کیانەیە کە ئەوێت خۆ ئەگەر هەر دەنگ نایی دەنگ نایی وەرە دەنگەکەت سووتانە باشترە لەوەی کە هەر نایی دەنگ بی بەڵام من تەمە ناکەم دەنگ بدرێ بەو لایەنەی کە خۆی ئەوێت و ئیشەڵا من تەمەناوەژەکەم هەموو بەشداری بکەن خۆشببختانە کە مندامان بینی خەڵکمان بینی بە باوەشێنایە خەڵکمان بینی لەسەر عەرەبانە ئەمە دلیلە بۆی کە خەڵک ئێستش پەرۆشە بۆی کە ئەم هەرێمەی ئێمە ئیشەڵا بێتە سەربەخۆ بێتە دەوڵەتیش. دەست خۆش بە کاک فەرە زۆر زۆر سپاس دەست خۆش بێ بەڵێ هەڤاڵ ئەوەی کە بەڕێز فەرهاد قادر کە چاودێری هەڵبژاردنە باسی لە پرۆسەکە کرد کە کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆ هەڵبژاردنەکان توانیوێتی بە شێوەیەکی زۆر جوان زۆر دیموکراسیانە کە ئامادەکاریەکانی پرۆسەی ئەنجامدانی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان بەڕێوە بەرێت لەگەڵەوەی کە بۆ یەکەم جارە کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق چاودێری پرۆسەی هەڵبژاردننی پەرلەمانی کوردستانەکە. هەڤاڵ دەمەوێت زانیاریەکی تر کە لە ڕووماڵەکانی پێشووترا باسم کردەوەیە کە سەرەتا لە خولی یەکەمی پەرلەمانی کوردستان لە ساڵی 1992 105 کورسی هەبوو 50 کورسی بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان 50 کورسی بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان 5 کورسی کۆتا بوو بەڵام لە هەڵبژاردننی خولی دومی پەرلەمانی کوردستان لە ساڵی 2005 بوو بە 111 کورسی لە خولی سێمی پەرلەمانی کوردستان لە ساڵی 2009 دیسان ئەو 111 کورسیە مایەوە لە خولی چوارەمیش کە لە 2013 بە هەمان شێوە 111 کورسەکە مایەوە لە کۆتا خولیش کە ساڵی 2018 واتە خولی پێنجەمی پەرلەمانی کوردستان 111 کورسەکە هەرما بووە ئێستاش کە ساڵی 2024 دوای 6 ساڵ لە چاوەڕوانی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان کە کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆ بژاردنەکانی عێراق چاودێری ئەم پرۆساکە بۆ هەڵبژاردننی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان
100 کورسی 11 کورسی کۆتاکە کەم کراوەتەوە 95 کورسی بۆ تەواوی لە نەسیاسەکانی هەرێمی کوردستانە و کورسی کۆتاکان دانراوە کە کورسەکانیش دابش کراوەتە سەر 4 بازنەی هەڵبژاردننی بەڵێ گەڕێم وڵات محمودە گەڕێم وڵات درێژە بەڕماڵەکەمانە دەین دەمەوێت ساوت بە بەغدا پێامنێرمان ئەمین ئەحمەد لەگەڵمان دەبێت ئەمین ئەم کاتت باش دوای زانیاری لای تۆ چییە؟ ئەم کاتۆ باشە باڵ بەڵە دوای تێپەڕبوونی زیاتر لە 5 کاتژمێر لە سەر کردنەوەی سنووقەکانی دەنگدان دەنگدانی گشتی بەڵام دەبین تاوەکو ئێستا ڕێژەی دەنگەکان زۆر کە من تەنها سەرۆکۆمار و دوو دەنگی دیکە بەشداریان کردبوو لە نێو ئەم پرۆسەیە تاکو ئەم کاتەی ئێمە ئێستا لەگەڵتان بە شێوەی ڕاستەخۆ هەروەها هەڤاڵ بۆ باسکردنی زیاتر لەسەر ئامادەکاریەکان دەچمە لای وتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان زۆر بەڕێز جومانە غەلای لەگەڵمان دەبێت بە شێوازی ڕاستەخۆ مساء الخير ست اهلا وسهلا اهلا وسهلا العفو ست ممكن تشرحي لنا عن التجهيزات والاستعدادات بصوره عامه عن آمادەکاریەکانتان لەسەر بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنەکە انتخابات افتتحت الساعة 7 صباحا 1266 مركز اختراع بواقع 6000 هەڵبژاردن لە کاتژمێر حوتی بەیانی دەستی پێکرد کە ژمارەیان زیاتر لە 2,600,000 کەسەکە مافی بەشداریکردیان لە هەڵبژاردن هەیە بنکەکان لە سعات حوت کرانەوە تا سعات 6 ئێوارە بەردەوام دەبن کە لەبەرەوەی ئامێرەکان ئەلکترۆنین و لە کاتژمێر 6 دادەخرێن زیاتر لە 1666 چاودێرینێ و دەوڵەتی لەم هەڵبژاردنە هەن ئەمانە بەسەر بنکە و وێزگەکانی دەنگدان دابەش بوون هەبوونیان گرنگە ئامادەبوونیان نیشان شەفافبوونی هەڵبژاردن پیشان دەدات لە هەموو وێزگەکان و وێزگەکان کامێرای چاودێری تێدایە بۆ چاودێریکردنی وەڵامی ئێوە وەکو کۆمسیۆن چییە بۆ ئەوانەی کە دەڵێن تەزویر دەکرێت ئێوە فەرمووتان کە بانگەشە لە هەموو هەڵبژاردنێکدا ئەم بانگەشانە دەکرێن بە تایبەتی ئەوانەی کە دۆڕاون بەڵام کۆمسیۆن کارەکانی کردووە هەڵبژاردننی 2021 ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقی کرد کە بە شێوەیەکی نەزاهە و بە شێوەیەکی شەفافانە و باش بەڕێوەچووی هەڵبژاردننی ئەنجومەنی پارێزگاکان بەڕێوەچوو کە تێدا بە شێوەیەکی پاک بەڕێوەچوو کە کێ دەتوانێت لەم هەڵبژاردنەدا بەشدار بێت تەنیا لەم بنکەیەدا بە تایبەتی تەنە بەرپرسە کوردەکانیان هاوڵاتیانی کوردی بەغدا بەشدار بن هەموو هاوڵاتیکی هەرێمی کوردستان بەشدار دەبێت ئەم بنکەی ئوتێڕەشید سەر بە ئۆفیسی کەرخە لە بەغداد ئەمڕۆ فەخامەتی سەرۆک کۆمار ئەمڕۆ بەشداری هەڵبژاردن کرد لەم بنکەیەدا و هەروەها ئەو ڕاگەیەندکارانەی کە دەتوانن کە بە کارتی بایۆمەتری هەرێمی کوردستانی هەبێت دەتوانێت لەم بنکەیە دەنگ بدەن ئەم بنکەیە سەرپەرشتی ئەمینداری گشتی کۆمسیۆنی باڵایە مافی هەموو دەنگدەرێک نییە ماف لێرە بدە تەنها دەنگدەرانی هەرێمی کوردستان دەتوانن دەنگ بدەن ما هي الإجراءات التي يتم
ئەگەر کێشەیەک ڕوویدا لە سندوقەکان ئێوە چی دەکەن؟ ئێمە بەش ئەنجامەکان دەنێرین بۆ ئۆفیسی نیشتیمانی کۆمسیۆنی باڵای سربەخۆی هەڵبژاردنەکان هیچ سندوقێک نەسووتاوە کە لە ماوەی ڕابردوودا هەڵبژاردنمان بەڕێوە بردووە بۆیە لێرەش دڵنیان هیچ شتێک ڕوونادات. ئەنجامەکان پارێزراو دەبێ لەبەرەوەی ئەنجامەکان ئەلکترۆن. بەڵێ هەڤڵ وەکۆی گوێویستی بوون لەلایەن زۆر بەڕێز جومانە غەلای سەبارەت بەوەی کە ئەو پرۆپاگەندەی کە بڵاو دەبێتە بۆ نمونە لە کاتێکە کە سنووقەکان دەسووتیان یاخود دەفرەندێن کە هیچ ئەگەرێکی وانی ڕووداتووە لە ساتێکشە ئەگەر بۆ نمونە سنووقەکانی سووتە ئەوە لای نەبەر پرسەکان کە دەبنە چاودێری و دەبنە جێی بەدووادا چوون و لە هەمان کاتیشە هەڤڵ دەبینرێت کە تاوای پرۆسەکە بە شێوەیەکی ئارامی و هیچ کێشەیەک ڕوون نادات بەڕێوە دەچێت. هەڤڵ ئەگەر پێم بەخشی کاتم پێبەخشی سەبارەت بە باسکردنی زیار ئەو ڕووداوانی کە لە ساڵی 2010 ڕوویدا لە کاتی سووتانی سنووقەکە یاخود ئەو حاڵەتانی کە تۆمار کران لەسەرەوەی کە سنووقەکان فرەندراوە یاخود سوتاوە کە هاوکاری یاخود یاریدەدەری وتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان کە ئاماژەی بۆدا کە ئەو لایەنانی کە لەسەر سنووقەکان بوون کە بەرەوڕووی یاسایی بوونەوە و لە هەمان کاتیشدا کە زیندانی هەتا هەتایی و وەرگرتووە تاوە کە حەبسی مابەت بووە کە ئەوە سزای ئەو کەسانە بووە کە تەرخەمیان کردووە لە کارەکانیان بە تایبەتی لە کارێکی هاوشێوەی هەڵبژاردنەکان بۆ ئەوەی کە مافی نە پاڵێوراوان نە دەنگدەران بڕواتوە لە هەمان کاتیشدا دەبینرێت کە تەواوی کارەکان بە شێوەیەکی تەکنیکی و بە شێوەیەکی سەقامگیری بەڕێوە دەچێت و خۆشبەختانە کە دەبینین تاکو ئێستا نزیکەی 5 کاتژمێر و نیوە تێپەڕێەوە بەسەرەوەی کە دەرگای سنووقەکان کراوەتەوە دەرگای ناوەندەکان کراوەتەوە بۆ ئەوەی پێشوازی لە دەنگدەران کرێت کە هیچ کێشەیەک ڕووی نەداوە باس لە بەغدای پایتەخت دەکەین. بەڵێ زۆر باشامی نەگەڕێم وڵات چمە کەلار شاکردوەندی پامنێرمان لەگەڵمان دەبێت شاکرم کاتت باش دوایین زانیاری چێ لای تۆ لەسەر بەڕێوچوونی دەنگدانی گشتی لە کەلار. بەڵێ کاکەڤاڵ لە ساعات حوتەوە سەر لە بەیانی ئەمڕۆ ینی دەرگای بنکەکانی شاری کەلار کراوەتەوە لە بۆ دەنگدرانی شاری کەلار ئەم بنگەیشەکە بەناوی بنکەی حمرینە 6 ئێسگە لێرەیە کە هەر وسکەیەکی دوو چاودێر کامرە چاودێری لەتیایە هەروەها ینی ڕێژەی ئەو ئەم هەڵبژاردنە بە ئاسانی بەڕێوەچێ طبعا ساعات دوای 12 نزیک ساعت یەک راپۆرتێک دەرەچێ دەربارەی ئەم هەڵبژاردنە هەر دەنگدەران بە ئاسانی دەنگ خۆیان ینی ئەدەن بە هیچ کێشە و گرفتێک دەنگدەرانی ئەم بنکەیە تقریبا 2350 دەنگدەرە بە کۆی دەنگدەرانی شاری کەلار 52791 دەنگدەرە زانیاری زیاتر دەربارەی ئەم هەڵبژاردنە کاکە بەشدار لەگەڵمانە لەکا بەجار ئەگەر توانی ینی زانیاری زیاتر بدەیت دەربارەی ئەم هەڵبژاردنە لە بنکەی. بەڵێ بە شێوەی گشتی سەرلەبانی تۆزێک خاو بوو پرۆسەکە بۆ سعاتی دە بۆ 12 تۆزێ خێراتر بوو بەڵام بەگشتی کزە خەڵک زۆر نایەت بۆ دەنگدان نازان بۆ ڕەنگە دوای نیوەڕۆ باشتر بێ بەڵام تاسە لاوازە پرۆسەکە. باش چۆن بەڕێوە چێ کێشە گرفت نییە دوای تا ساعت 6 ئیشتان چۆنە بێت بۆ ینی ئەژمێرین ناوەکان چۆن یانی. بەڵێ لە ساعت 12 ڕێک یەک بارکۆ دەرەچێ بۆی کە چەند دەنگراوە چەندێکی باتڵە و چەندێکی ئافرەت و چەندی پیاوە هەموو دەنگکان جیاکرێنەوە لە ساعت 6 ئێوارش بە هەمان شێوە و دەنگی لایەنەکانی جیاکرێتەوە لە بۆ نمونە هەر لایەنێک چەند دەنگێنەوە بە کۆی دەنگەکان هەمووی چەنە هەموو جیاکرێتەوە. کاکەڤاڵ طبعا بەرجە ساعتێک بەرجە ئیستا قایمقامی شاری کەلار کاک شاب ئەحمەد سەردانی هەموو بنکەکانی شاری کەلاری کرد بینی کە چۆن ئەم هەڵبژانە بەڕێوە دەچێت ینی هیچ کێشە و گرفتێک یەکی لە بنکانە ئەمریکەیە بوو کە
هەمان کات ینی تەرخان کراوە بۆ ڕۆماڵکردنی ئەم پرۆسەکە بە ئازادی بەڕێوە دەچێت ینی لقاکمانش کرد لەگەڵ چەند هاوڵاتێک وتیان هیچ کێشە و گرفتی نییە دەنگ خۆماندا بۆ کەسانێک کە ئەزانین نوێنەری ڕاستەقینەی خۆمانە لە پەرلەمانی هەرێمی کوردستان. بەڵێ شاکردوەندی پەیامدەرمان لە کەلارەوە زۆر سپاس لەگەڵ مرنەوە گەڕێنە وڵات بەڵێ بینەرانی بەڕێز درێژە دەرین بەم ڕۆماڵە سەرەتا چینە لای لێدوانێکی سەرۆک کۆمار کە کەمێک پێش ئێستا لە کاتی دەنگدانی لە هۆتێلی ڕەشید لە بەغدا ئەم لێدوانەی بۆ ڕۆژنامەنووساندا. لێرە وەڵام من پیرۆزبای لە خەڵکی هەرێمی کوردستانەکەم لە دوێنەوە بەشداربوون لە عملی انتخاباتە دەستی پێکرد و ئیمڕۆژ انتخاباتەکە بۆ هەموو کەسێکە هیوام وایە کە ئەم انتخاباتە بەشدارێکی زۆری تیابێت و ئەو کەسێک کە مافی ئەوەی هەیە دەنگ بات پێویستە دەنگ بات چونکە ڕێگای هەڵبژاردن تەنها ڕێگایە بۆ ئەوەی بتوانێت ئەو پێویستیانەی کە لە حکومەتی داهاتووە یا لە پەرلەمانی داهاتووە بە ڕێکوپێکی بکرێت. زۆر خۆشحاڵم کە عملێکە بە ڕێکوپێکی تا ئێستا ڕۆشتووە و دیسارۆ تیکرارەکەم کەوا پێویستە هەموو کەسێک ئەو کەسێک کە مافی دەنگانی هەیە بەشدار بێت لەم انتخاباتە و دەری بخەینکەوە پەرلەمانی داهاتوو پەرلەمانێکی بەهێزە بێت پەرلەمانێکی چالاکە بێت بۆ خزمەتی هەرێمی کوردستان. هەروەها من سوپاسی ئەو کەسانەیە کەمکەوە هەوڵیانە بە تایبەتی مفۆزیە انتخابات کەوا تا ئێستا انتخاباتەکە بە ڕێکوپێکی ڕۆشتووە و ماوەیەکی زۆرە خەریکن و هیوادارم کەوا هەر بە و شێوەیە بمێنێتەوە و خەڵکێکی زۆر بەشداری ئەم انتخاباتە بکات. هەڵبژاردن و انتخابات بەڕاستی شتێکی زۆر پێویستە بۆ ئەو کەسانێک کە ئیمانیان بە دیموکراتیەت هەیە. تەنها شێوەیەکەوە جەماهیری خەڵک بتوانێت دەنگی خۆی بگەێنێت بە حکومەت یا بە ئەطرافانی تر. جا لەبەرەوە هیوای سەرکەوتن بۆ ئەو کەسانەیە کەم کە هەڵە بژێرێن لەم انتخاباتە و هیوادارم پەرلەمانێکی بەهێز و چالاک بێتە پێشەوە نەتیجەی ئەم انتخاباتە. وڵا هیوادارم ئەوەیە کەوا پەرلەمانەکە دەستکەوێتە چالاکی و هەروە حکومەتێکی بەهێز و چالاک هەڵبژێرین بۆ هەرێمی کوردستان. لێدوانی سەرۆک کۆمار بوو ئێستا چینە لای لێدوانی سەرۆکی هەرێمی کوردستانە چرڤان بارزانی کە لە یەکێک لە بنکەکانی دەنگدان لە پارێزگا و لێر دەنگی خۆی دا دوایەوە کۆنگرێکی ڕۆژنەمانی بەست. ئەمڕۆ ئەم بەیانیە هەرێمی کوردستان هەنگاوێکی گرنگینا لە چوارچێوەی پرۆسەی دیموکراسی لەم وڵاتەدا. ئەوەی کە دەمەوێت لە دەستپێکردنی قسەکان ئەوە بڵێم ئەوەیە کە لەم پرۆسەیەدا براوەی یەکەم خەڵکی هەرێمی کوردستانە. کوردستان براوەیە. خۆشحاڵم بەوەی کە بانگەشەی هەڵبژاردن سەرەڕای هەندێک تشتی زۆر بچووک بەڵام بە شێوەیەکی ئارام بەڕێوە چوو هەر هەمووی ئەمڕۆژ من هیوادارم خەڵکی هەرێمی کوردستان ممارەسەی ئەو دەستهەڵاتەی خۆیان بکەن بۆ هەڵبژاردننی کاندیدەکانی خۆیان و ناردنیان بەرەو پەرلەمانی کوردستان. بۆ ئێمە ئەم هەڵبژاردنە گرنگە چونکە دیسانەوە ڕەوایەتیدانە شەرعیەتدانە بە دام و دەستگاکانی هەرێمی کوردستان کە لەلایەن گەلی کوردستان هەڵدە بشێردرێن. هیوادارم پرۆسەکە بە ئارامی ئەمڕۆ هەمووی بەڕێوە بچێت. هیوادارم خەڵکی کوردستان کوردستانیان لە هەموو شوێنەکانی ئەم وڵاتە لەم پرۆسەیەدا بەشدار بن و بچن ممارەسەی سەلاحیاتی خۆیان بکەن بچن بەرەو سندوقەکانی دەنگدان و کاندیدەکانی خۆیان هەڵبژێرن بۆ 4 ساڵی ئایندەی کە لە پەرلەمانی کوردستان. بابنیان ڕێز سەرۆکی حکوومەت هەرێمی کوردستان مەسعود بارزانی بامان شەوە دەنگی خۆیدا لە یەکێک لە بنکەکانی هەولێر پاشەوە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی بەست و قسەی بۆ ڕۆژنامەنووسان کرد. ئەمڕۆ
ڕۆژی بڕیاردانە ڕۆژی خەڵکە هیوادارم هەموو کەسێک هەموو هاوڵاتیە کە مافی دەنگدانی هەبێت ئەمڕۆ بەشدار بێت لە دەنگدان و بڕیار بدەن لەسەر دیاریکردنی نوێنەری خۆیان بۆ پەرلەمان و دیاریکردنی حکوومەتی داهاتووی خۆیان هیوادارم ئەم هەڵبژاردنانەی ئەمڕۆ لە کەشێکی ئارام و بێکێشەدا بەڕێوە بچن و هەروەها هیوادارم کە خەڵکی کوردستان ئەمڕۆ پاداشتی خزمەت و ڕاستگۆیی بدەنەوە و سزای ئەو لایەنانەش بدەن کە یاری بە چارەنووس و مافی خەڵکی کوردستان دەکەن هیوادارم سەرکەوتن بۆ کوردستان بێت و دڵنیام خەڵکی کوردستان هەمیشە سەرکەوتو دەبن. بابازەوە بینیمان لە دوانی مەسرور بارزانانی سەرۆکی حکوومەت هەرێمی کوردستان بوو لە سلێمانیش باوجا تاالبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە یەکێک لە بنکەکانی دەنگدان دەنگی خۆیدا پاشان بۆ ڕۆژنامەنووسان قسەی کرد. داواکەم لە خەڵکی کوردستان زوو وەرن دەنگ بدەن هەموو جارێک دوا ئەکەون و هەندێک کەس دەنگەکەی ناتوانێ بدات داواکەم لە هەر هەمووتان وەرن دەنگ بدەن با کوردستان بگۆڕین بنە با کوردستان بگۆڕین با وەزعەکە چاکەینەوە کە ئێمە کۆتایی هێنین بەو دەسەڵاتە خۆ سەپێندەرە و من دڵنیاتان ئەەکەمەوە واکەین وانیەکەی 24 کوڕە پارتی دیموکراتی کوردستان ڕخنەی بە هەموو شتێکەیە هەر بەردەوامە بێ خەمیەوە کاکە من قسەی خۆمم کرد دووبارەیەکەمەوە هەواڵانی عەزیز خەڵکی کوردستان وەرن دەنگ بدەن هەروە ئومێد خۆشناو پارێزگاری هەولێریش لە یەکێ بنکەکان دەنگی دا و پاشان قسەی بۆ ڕۆژنامەنووسان کرد و باس لە گرنگی هەڵبژاردنەکە کرد. گەورە و مێرەبان بەڕێزان هەمولایەکتان بەخێر بێن بە دڵخۆشیەوە ئەوڕۆ دەستپێکردنی هەڵبژاردنەکان لە بۆ خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان دەستی پێکردووە و لە سنووری پارێزگای هەولێریش بە هەمان شێوە دەستی پێکردووە. سپاس لە بۆ خودای گەورە سپاس لە بۆ هەموو تیمەکانی کۆمسیۆن و دەستگاکانی پۆلیس و ئاسایش و ئەوانەی کە لە ئەرکدانە کە تا ئێستا نزیکەی 4 سعاتە بنکەکانی دەنگدان بەڕووی دەنگدەران کراوەتەوە. سپاس لە بۆ خوای گەورە هیچ حالەتێکی ئەوتۆ نەبووە. ئێمەش لە چارچێوەی بەرنمەکانی لێژنەی باڵای ئەمنی هەڵبژاردن و لێژنەی باڵای ئەمنی پارێزگای هەولێر لە نزیکەوە چاودێری دۆخەکە دەکەین و سەرپەرشتی و سەردانی وێزگەکان و شوێنی دەنگدان دەکەین. جارێکی دیکە وێڕای سوپاس لە بۆ بەڕێزان لە کۆمسیۆن و نوێنەری لایەنە سیاسیەکانیش کە ئەوەندە ئێمە بە دوواداچوونمان کردیە. چەند گرفتێکی تەکنیکی هەبووە هەر زوو چارەسەر کراون بەڵام پرۆسەکە زۆر بەباشی و بە چاچی بەڕێوە دەچیتن. ئێستاش لەگەڵ بەڕێز بەڕێوەبەری ئۆفیسی هەولێری کۆمسیۆنی هەڵبژاردنەکان و هەروەها بەڕێوەبەری کاروباری ناوخۆی پارێزگا و نوێنەری پۆلیسی هەولێر لە سەردانەکان بەردەوامین کە کۆی ئەو دەنگدەرانەی لە سنووری پارێزگای هەولێر مافی دەنگدانیان هەیە هەبووە 1,725,000 دەنگدەرە بەڵام 933,187 دەنگدەر بایۆمەتری کردیە و لەو 933,000 931,506 کەس کارتی بایۆمەتری وەرگرتوتەوە واتە تەنها ئەوانە مافی دەنگدانیان دەبی لە تەواوی سنووری پارێزگای هەولێر بە ئیدارەی سەربەخۆی سۆرانیشەوە. 2213 وێزگەی دەنگدان هەیە و 498 بنکەی دەنگدان بەڕووی دەنگدەران کرایتەوە. داواکارین ئەوانەی کە تا ئێستا بەشداری پرۆسەکەیان نەکردێت دەرفەتێکی زێڕینە لە بەردەمیان لە بۆ دیاریکردنی چارەنووسی خۆیان لە بۆ جێبەجێکردنی ئەو مافەی کە هەیتیان کە هەموو ئینسانێک مافی هەیە کە بەشداری بکە لە پرۆسەکە و نوێنەرانی خۆی دیاری بکاتن لە بۆ ئەوەی لە 4 ساڵی داهاتوو ئەوەی خواستی ئەوە کە نوێنەرەکانی لە پەرلەمانی کوردستان و ڕنگدانەوەی لە سەرکارەکانی کابینەی داهاتووی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی شەبی لە خزمەتی هاوڵاتیاندا بێ. تەواوی ئامادەکاریەکان لە سنووری پارێزگای هەولێر لە ڕۆژانی ڕابردوو لە کۆبوونەوەکانی کە کراوە لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان کراوە
هەموو پێداویستیەکان دابین کرایە پرۆسەکە وەکو باسم کرد بە باشی بەڕێوە دەچێتن لە بنکەکانی دەنگدان 65 دکتۆر و کارمەندی پزیشکی لە خزمەتی هاوڵاتیاندانە و هەروەها ئەوانەی کە لە ئەرکدانە 2534 پۆلیس لە خزمەتی هاوڵاتیاندانە 4862 ئاسایش ئەفسەر و کاربەندی ئاسایش لە خزمەتی هاوڵاتیاندانە 184 ئەفسەر و کارمەندی بەرگری شارستانیش لە خزمەتی هاوڵاتیاندانە وێ ڕای ئەوەی کە ژمارەیەکی زۆر لە مامۆستا و فەرمانبەران کە لەگەڵ کۆمیسیۆن کارەکان دەکەن وەکیانە سیاسەکانیش لێرە هەر لە خزمەتی هاوڵاتیاندانە لە ناوەندەکانی دەنگدان دووبارە وێ ڕای دەستخۆشی لە بەڕێزان لە کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عێراق و ئۆفیسی هەولێر ومێد دەکەین ئەو چەند سەعاتەی مایە پرۆسەکە وەکو ئەوەی بەڕێمان کردیە و بە باشی و بە ئارامی بەڕێوە بچیتن دوجار خەڵکی کوردستان تێدا سوودمەند بیتن و پرۆسەکە پەیوەندی بە سومعەی خەڵکی کوردستان و حکوومەت و دامەزراوەکان هەیە و حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەرچی پێویستە کردیتی لەوەی کە پرۆسەکە هەم بە ئارامی هەمیش بە دروستی و بە نەزیهی و بە پاچی بەڕێوە بچیتن و ئێوەی بەڕێزی شەمولایەکان بەخێر بێت بەڵێ بەتاکید بەڕێزان لە کۆمیسیۆن بەشێکی زۆر لە کێشەکانیان چارەسەر کردیە تەنها کێشەی ئەوانەی کە پەنجەمۆریان ناخوێنێتەوە ئەویش نسبەیەکیان دیاری کردێ بەپێ ئەو نسبەیە لە وێزگەکان ئەو هاوڵاتیانە دەتوانن بەشداری بکەن بەڵام گرفتەکی ئەوتۆ نەبووە کە ببێتە هۆی تعتیلی پرۆسەکە زۆر بەباشی بەڕێوە چووە و دەستخۆشیان لێ دەکەین ئامادەکاریەکانیان زۆر بەباشی کردووە بەڕێزان بڕیاری نەهێنانە ژۆرەوەی مۆبایل لە پێناو سەلامەتی پرۆسەکەیە لە پێناو ئەوەیە کە ئینسانەکان ئیرادەی خۆیان باوەڕی خۆیان هەم لە بۆ کاندید هەم لە بۆکیانی سیاسی لایەنی سیاسی ئەوان بەخۆیان بڕیاردن وەبی هیچ فشارێک نەبیتن هیوادارین ئەو هاوڵاتیانەی کە ماویشن ئێستا سەردانی ناوەندەکانی دەنگدان دەکەن پێگیری بۆ بڕیارە بکەن ئەوە لە پێناو ئەوەیە کە وەکو باسم کرد پرۆسەکە بەخاوێنی بەڕێوە بچیتن دەتوانن لە ناو سیارەکانی خۆیان مۆبایلەکانیان بەجێ بێڵن ئەگەر ناشوێن دیاری کرایە مۆبایلەکانیان لێ وەردەگرن بەردەوامی لە ڕووماڵی تایبەت دەنگدانی گشتی هەڵبژاردننی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان من جاکەتە دەگەڕێمەوە ستودیۆ بەلای بەڕێز دکتۆر سەباح زەنگانە دکتۆر ئەگەر ئیمە باس لە بابەتی چاودێری نێودەوڵەتی بکەین دوینیم ئەمڕۆ لە هەڵبژاردن پەرلەمان کوردستان پێشەوەش لە هەڵبژاردنی عێراق لە نێودەوڵەتەکان و شێوەیەکی فراوان بەشداریکەن لە چاودێریکردن هەڵبژاردنەکان ئەیە تا چەند دەرخەری ئەوەست کە متمانەی گەسەنێنان نێودەوڵەتی یاخود تەقەی گەسەنێنان نێودەوڵەتی و عێراق و هەرێمی کوردستان و پرۆسەی دیموکراسی لە هەردوو وڵات لە هەردووشوین دەمخۆشێ گرنگایی پرسیارە ئەمڕۆ یەکی وەختی توای یەک بشی من یەک پرۆسەی هەڵبژاردن بکەیگن توای پرۆسەی دیموکراتی بکێ باەتە وڵاتەی لیگ هەسە کە بینن بزانم عێراق وەرە و باڵا چییە تاوەرە و خوارە و چییە تەماشاکەن یەک بشی من وەک مەقاساتی دیرن یا وەک چشتی تیان ئەندازەوە پێکەن بزانم ئایا عێراق گام وەرە نوا بردەگە تا گامی وەرە دویا چگە و ئارامی تێ ئەڵوژاردن کێگن و ئاشتی کێ تاوە جەنگ و مەرافە و قەڵەباڵاغ و ئێچتێلە یەگشتی تیان تەماشاکەن چۆیان ها عێراقە و ئەگەر ئەمڕۆ عێراق هات و وەشیوەی کرد یعنی شەڕ بوو مەرافە بوو جەنگ بوو و بەختکاری بووگن و لەبان ئەوەیشە بای وڵات بشیونن خراو بکەن احترام لەرا عێراق لەو وڵاتی لە یەمینیکن بەتایبەت احترام هەرێمی کوردستان یەمینی وشیە عێراق کە مرکز بەغدا لە 2006 یەکەم انتخابات هەڵبژاردن کردن هەرێمی کوردستان لە 2000 لە 92 بشی من لە 92 یەکەم انتخابات هەڵبژاردن کردن باەتە بزانین کە هەرێمی کوردستان چەند ساڵ وەرجە بەغداد ئەی پرۆسی دیموکراسی کردیە باڵێ تێمەڕ دکتۆر تۆری پامنەرانمان حاضرن سۆلیاکەین و تێمە دریجەوە قسەکە دێن بەڵێ بنرای بەڕێز تۆری پامنەرانمان ئامادەن لە هەڵەبجە زاد باشقالی و لە هەولێر ئەژی جەوهر سەرتا چما هەڵەبجە لای زاد باشقالی زاهد دوایین زانەرەکان چین پرۆسەکە چۆن بەڕێوە دەچێت بەڵێ هەواڵ
سڵی خوات لێ بێتن من میوانێکم هەیە هەواڵ بۆمان باز بکاتن لە شێوازی بەڕەوچۆنی هەڵبژاردنەکە کە دەنگی خوان دا مامۆستاگەر بفەرمووی بێتێرە زەحمەت بکێشی بۆمان باز بکات و دواتر داتاکان دەدەی مامۆستا زۆر بەخێر بن چۆن بوو شێوازی بەڕەوچۆنی هەڵبژاردن ئەمڕۆ لە بازدەی هەڵەبجە بە تایبەتی لە ناوەندی هەڵەبجەیە لە ناوەندی هەڵەبجە ئەحمەد موختار جاف زۆر بە باشی بەڕێواچێت کارمەندانی کۆمیسیۆن بە شازێکی باش پێشوازی لە هاوڵاتیانەکەن و تا دەنگی خۆیان بدەن و هاوکاریانەکەن بڵین لە ڕووی ئەلکترۆنیەوە هیچ کێشێکتان بۆ دروست بوو لە لای کۆمیسیۆنەوە نەخێر تەنها کێشاوەیە کە کەسێک بەتەمەن بێ پەنجەمۆرەکەی ناخوێنێتەوە کەمێ چاوەڕێکات یاخود دواترە گەڕێتەوە یان یارمەتێ دەن و فۆرمی بۆ پڕەکەنەوە باش لە بکرەوە کە ژمارەی بازدان لەم بنکەی ئەحمەد موختار جاف زۆر بووە ئەمە تا چەند ڕاستی بوو لێرە 5 گوێستگەمان هەیە ژمارەی دەنگدەرانیش تا ڕێژێکی باش سەردانیان کردووە بە شوەیەکی گشتی پرۆسەکە بە ئاسایی بڕێوە بەڵێ زۆر باشە هیچ کێشەیەک ڕووی نەیاوە و لە ڕووی ئاسایشیشەوە هەموو شتێک باشە زۆر سپاس دەکەیت مامۆستا هەواڵ ئەمە یەکێک لە چالاکیەکانی هەڵەبجە بوو هەروەها کە لە ئێستاشدا لە بنکەی ئەحمەد موختار جاف دەنگی خۆیدا ئەگەر دەرفەت هەبێتن من داتاکانتان بۆ ئەخەما ڕوو و میوانی تریشمانە بێتن لە گەڵ ئەو بڵێن دەنگدەرانە کە لە ئێستا لە هەڵەبجە دەنگی خۆیاندا و دەبینین ئێستا بە حکمی ئەوەی کە کاتژمێرەکانی نیوەڕۆیە نیوەڕۆ بڵێن وا باوە خەڵک دەشێتن بۆ نان خواردن و ئیسراحەتێکی کەمەکات و دواتر ئەگەڕێنەوە بۆ دەنگدان میوانێک تریشمان هەیە ئەوڵ ئەگەر دەرفەتە بێت قسەی لەگەڵەکەم بەڕێز مامۆستا فەرموو چۆن بوو پرۆسەی دەنگدان ئەمڕۆ لە هەڵەبجە بە شێوەیەکی گشتی زۆر سەرکەوتوانە بوو خۆشحاڵانە تا ئێستا بە شێوەیەکی بەشتا و زۆر قەرەباڵخە لە ئەم بنکەی کە جەنابتان دەنگی خۆیاندا هیچ کێشێکتان ڕوبەڕوو نەبووە نەخێر هیچ کێشەیەکمان نەبوو زۆر سەرکەوتووە لە ڕووی تەکنیکیەوە کۆمیسیۆن بڵین هاوکاری چۆن بوو لە ئەلکترۆنیات و پەنجەمۆر و خوێندنەوەی زۆر مەزبوط بوو هەموو شت باش بوو زۆر بەسەر کەوتوانە تا ئێستا هاتووە پرۆسەکە دەڵێن باس لەوە دەکرێتن کە هەندێک لە بڵێن ژمارەی بازدان زۆرە ئەمە تا چەند ڕاستی ژمارەی بازدان مەبەستە بەڵێ زۆر سپاس مامۆستا بەڵێ مامۆستا هەواڵ ئەوەی بینیمان دوو چالاکۆنی هەڵەبجە بوو کە بە جلی کوردیەوە بەشداریان لە کەرنەڤاڵی هەڵبژاردننی دەنگی گشتی کراوە لە ئێستاشدا ئەگەر باس لە داتاکان بکەین کە گەیشتونەتە بەردەستی بەرپرسانی کۆمیسیۆنی باڵی سەرخەڵ بژاردنەکانی فیدرال باسی لەوان کراوە ڕێژەی دەنگدانی لەم بنکە گەیشتوتە بە 41%. ئەمەش ڕژەیەکی بە پێی ئەوانەی کە باسییان لێوە کردووە ئەگەر هاوکاریشم کەڕەر بەردە هاوکارم بێتن وێنەکان بە شوێکی زیندوو بۆتان دەگوازینەوە باس لەوە کراوە کە ئەوان لەم ماوەکانی پێشودا لە هەڵبژاردنەکانی پێشودا نەگەیشتوێتە بام ڕێژەیە دەڵێن ڕێژەیەکی دڵخۆشکەرە و هیوادارن لە ماوەی داهاتوشدا ڕێژەکان زیاتر بەرە و پێشەوە بچن دەبینین هاوڵاتی گەڕاوەتەوە لەگەڵ بڵین دەستپێکردنەوە یا خۆت بەرەو چوونەوە لە دەستپێکردنەوەی بڵین دەنگدانەکە ئێستا دەبینە ئەم ویزگەمە چوونەتە ناو دەیەکێک لە ویزگەکانی بنکەی ناوەندی هەڵەبجەیە کە بە شوەیەکی ئاسایی دەنگدانەکە بەڕێوە چێت و هەروەها هاوکارەکانیش بڵێن ئامادەکاریەکانی کۆمیسیۆن زیاتر لەسەر ئەوەیە کە پەنجەمۆر بخوێنێتەوە لە دەستی ڕاستمەوە هەواڵ وەکو دیارە هەمیشە برادرانی کیانی سیاسی وەستەوە لە دەستی منی چەپیەوە بڵین کارمەندانی کۆمیسیۆنن و هەروەها دەمەوێتن باستەوە بکەم هەواڵ بە شوەیەکی گشتی لەسەر ئاستی بڵین بازنەی هەڵەبجە لە تا کاتژمێر 12 نیوەڕۆ کە بڵین نیوەی ڕۆژمان بەڕێ کرد بەرپرسانی کۆمیسیۆنی بازنەی هەڵەبجە ئاگاداریەوە کراینەتەوە کە دەنگدان بە شوەیەکی گشتی لە بازنەی هەڵەبجە لە چوار بڵین لە 27 بنکەی هەڵەبجە بەڕێوە چێتن گەیشتوتە بە ڕێژەی 4% و باش لەوە دەکەن ئەم ڕێژە دڵخۆشکەرە چونکە لە هەڵبژاردنەکانی پێشتر لەم ماوەدا نەگەیشتون باو ڕێژە پرسیارەوەڵ دەگەن بە ڕێژەیەکی باش بۆ سعات 6 ئێوارە باسییان لەوە کرد کە ڕێژەکە دڵخۆشکەرە بێتن بۆ تا کاتی کۆتیاتی زۆر باش دەستخۆش ئەگەڕێم وڵات ئەچمە هەولێر ئەجی جەوهەر پەیامەرمان لەگەڵمان دەبێت ئەجی ئەم کاتت باش دوایین زانیاری لای تۆ چییە پرۆسەکە چۆن بەڕێوە چێت
ئەم کاتت باش هەواڵ بەڵێ پرۆسەی دەنگدانی گشتی لە پارێزگای هەولێر بەردەوامە لە سەررجەم بنکەکانی نێو شار و ناوەندی شار و دەرەوەی ناوەندی شارش بەپێی راپۆرتی ناوەڕاستی ڕۆژ کە کاتژمێر 12 لە ئامێرەکانەوە پێشکەشەکرێ ڕێژەی دەنگدان لە 130 بوو لەم بنکەی کە ئێمە تایدا ڕووماڵ دەکەین کە پێک دێت لە 1665 دەنگدەر کە بۆیان هەیە دەنگ بدەن لەم ڕێژەیە لە 130 دەنگدەرەکان ئامادە بوون و دەنگی خۆیاندا بەڵام ئێستا کە کاتژمێرێک زیاتر بەسەر ئەو کاتەیە ئەو راپۆرتەیە تێپەڕیوە ئێستا ئێمە کە خۆمان جگە لەو راپۆرتە خۆمان بە شێوەیەکی ورد لە وێزگەکانە یەکێک ئەگەڕین و هەوڵە دەین ئەو ڕێژەی دەرەکەین کە دەنگدان گەیشتووە پێی دوایین ئەو ژمارەی کە من کردم ڕێژەکە گەیشتوتە لە 140 لەم 40 بۆ 41 لەم بنکەی دەنگدانە بەڕاستی تێبینیەوە کرێت لە نێو ناوچەکانە لە نێو گەڕەکانی پارێزگای هەولێر بۆ نمونە جیاوازی هەیە کۆمەڵێک فاکتەر هەیە تاسیر ینی کاریگەری هەیە لەسەرەوەی کە دەنگدەران ڕێژەکە چنێ بێت بۆ نمونە لە هەندێک گەڕک طبیعەتی یاخود سروشتی خەڵکەکە وایە کە لە گەڕەکان ژیانی شەوانە هەیە ڕۆژانە بەیانیانی زوو ئەوەندە هەڵناستن هەر بە سروشتی ئاوان بۆیە پێشبینیەکرێ ئێستا کە دوای نێوڕۆیەوە ئێمەش بە چای خۆمان بینیمان لە دوای کاتژمێر 12ەوە بنکەکان لە بەردەم بنکەکان سەرە زیاتر گیرا بوو خەڵکێکی زۆر زیاتر هاتنە ژوورەوە بۆ ناو بنکەکە و لای هەموو وێزگەیەک لای هەموو دەرگای وێزگەیەک کۆمەڵێک کەس چاوەڕوان بوون و یەک ئەوەی ئاسانکاریان بۆ کراوە بچنە ژوورەوە دەنگی خۆیان بدەن فاکتەری دووەم بەڕاستی ئەمە زۆر گرنگە پێم خۆش بوو ئاماژەی پێ بدەم لەم ڕووماڵە و هیوادارم کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان ئەم پەیامی پێ بگات کە من تێبینیەوەم کرد لە زۆربەی وێزگەکان بابەتی ئەوەیە کە کەسانی بە ساڵەوە چوو پەنجەمۆریان ناخوێندرێتەوە نەجارێک و نەدوان و نەسییان و بەشێکی زۆریان بەداخەوە یعنی ناچارە بنکەکە جێبێڵن هەرچەندە ڕێژەیەک هەیە بۆ بازدان یا بۆ تەخەتی بەڵام ڕۆژەیە خۆتانەزان دیاری کراوە لە 105 واتە هەر لە 100 کەس 5 کەس بۆت هەیە ئەو تەخەتەیە بکەی ئەو بازدانە بکەی واگەر هات وەر لە ئێستاوە هەموو ڕێژەی بازدانەکە لە وێزگە کە وێزگان تەواو بوو قەپات بوویترە و ئەو ئامێرە بۆ دەم و ئێوارە پێش کاتژمێر شەشە و کەسانی کە دێن ئەگەر پەنجەمۆریان نەخوێندرێتەوە وەریان ناگرێت و ناچارە بن نەتوانن دەنگکانیان بسووتێ بۆیە زۆر گرنگە سەرڕای ئەوەی کارمەندانی کۆمسیۆن زۆر ماندوون زۆر کارێکی باش دەکەن بەڕاستی نەک بەر بەپێی ئەوەی کە ئێمە تێبینمان کردووە بەڵکو من پرسیارم لە کۆمەڵێک چاودێری نێودەوڵەتیش کرد هاتن سەردانی ئێران کرد زۆر ماندوون و کارێکی زۆر باشەکەن بەڵام پێویستە زیاتر با بڵێن خوڵقیان درێژ بێ زیاتر پش و درێژ بن لەگەڵ بە تایبەتی ئەو کەسانی کە بە تەمەن و پەنجەمۆریان ناخوێنرێتەوە تۆزێک ئارامیان بکەنەوە بۆ نمونە کورسیەک لە لایەکەوە دانن لە دەرەوەی لای دەرگای وێزگەکە ئەو کەساگە جارێک و دوان پەنجەمۆری نەخوێنرایەوە چاوەڕێ بکات یعنی هەنێک کەرەستە هەیە ئامادەی کەن وەکو مادە معاقیمەکان پاخشکەرەوەکان ئێمە خۆمان لە چەندین پرۆسەی دەنگدانی دیکە لە 2005 تاوەکو ئێستا لە عێراق و لە کوردستانیش بەشدار بووینە بۆ نمونە لیمۆ بەکار هاتووە وەکو مادەیەکی پاخشکردنەوەی سروشتی بۆ پاکردنەوەی ئەو پەنجەیە و بۆی بتوانرێ پەنجەمۆرەکان بە شێوەیەکی باشتر بخوێنرێتەوە و ڕۆڵ و کاریگەری زۆری هەبووە لە پرۆسەکانی پێشووتر. سەبارەت بە وەکو گەواهیدان بۆ بەڕێوەچوونی بە باشی بەڕێوەچوونی پرۆسەکە یان نەخێر کۆمەڵێک کەسانی چاودێری نێودەوڵەتی سەردانی ئەم بنکەیان کرد ئێمە پرسیارمان لێیان کرد چەندین پرسیارمان لیان کرد سەبارەت بە ڕای ئەوان کە پرۆسەکە چۆن بەڕێوەچێ یعنی بە ڕێژەیەکی باش تا ڕێژەیەکی باش ڕاکان ئیجابی بوون و پێیان وایە هەموو ئەو ڕاستە هەندێک کۆسپ و تەگەرە هەیە بەڵام کارمەندانی کۆمسیۆن توانیوانە زاڵ بن و خەڵکەکەش بەجۆش و خۆشێکی زۆر ئەگەڕێم وڵات دەچمە لای بەڵێ ئەگەڕێم وڵات دەچینە لای پەیامبەرمان لە دهۆک یاد بڕواری ئايات دوایین زانیاری لای تۆ چییە؟
بگمان یعنی حتی دمجمر 11 سپیده ریشا بجداریه یا کم بو يعني حتى كو بن بيستيجي دابو بل وكما ما جاب دارش 11 وي يعني زياتر لي هاتنو ك بەڵێ وا دیارە گرفتێک لە دەنگی یادبرواری دروست بوو بۆ هیوایی ئەو گرفتە چارەسەر بکرێت و بتوانین لەگەڵ پەیامدەرانمان بەردەوام بین. من ئەگەڕێمەوە لای میوانەکەم لە سودیۆ پاشان ئەگەڕێمەوە ئەگەر پەیامدەرانمان ئامادە بۆ گەڕێمەوە لایەن دکتۆر وەرجۆ لای پەیامدەران باسەوە کردی من یعنی وتی من متمانەی دەوڵەتی ئەو قورساییەکە و عێراقدا ئەمڕۆ ینی کە لەوا متابعی یاخود چاودێری هەڵبژاردن کە هەر پرۆسە هەڵبژاردننی بکرێت هەر هەنگاوی بکرێت لە عێراق بشم لەلایەن دۆڵەتەکانەوە دامن ستایشی کرێت یاخودی شادەوە پێکرێت. یە ئیمە وتی من ناوێ ناو عێراقە لە ناو وڵاتەی لیا لە ناو ئەو وڵاتەی لە جەهان کە ئەگەر ناو عێراق باڵا بووگن ناو حتا خەڵکیانش لە دەیشتەوە باڵا بوو. یعنی مەسەلەن ئمە بشی من یەکیگە مواتن بشم عێراقی کوێ سەراشوونی یا وڵاتی وەختی بین وڵاتەکەی کێش و گرفتەتی هەیە و شەو ڕۆژی هیچ ئارام و ئارامش لێن لە ناوی و هیچی ئاشتی لە تینیە یە هیلی ئەی وڵاتەی لە تەمەشات بکەن وەچەو کەم وەچەو بچک تەمەشاتکەنەوە چەو گەورە. ئەگەر نەدینت بەتەرەن تو وڵاتت ئارامە و گرنگیت و بشی من دەوڵەمەنیدن و چشتی تر تەمەشاتکەن. وە بوونە هەرێمی کوردستان هەرێمی کوردستان نەبەس ئەرا بشیم هە وڵاتەی لە دەورە هەرێم مەتەلەن بشی من کە تورکیە بوو ئیران بوو مرکز عێراق خۆی بوو وەختی تەماشاکەن کە هەرێمی کوردستان بووگە نمونەی ئەرا هەڵوەژاردن یا ئاسانکردنی هەڵوەژاردن ئەی نمونە بەحسی وەخاسی بکەن لای وڵاتەی لە شوێنەی تر قەدر و قیمەتیان چوگۆبان و فەرەوە بووگن. ئیمەویشی من کە دایمەن یا هەمیشە هەرێمە کوردستان بلا خۆی لە بانەوە بووگن لە خوارەوەنەوە و قیمەت خۆی بەرزتر بکەیگن لە وەرچەو عاڵم لە قیمەت خۆی پایین بکەیە داگری. باڵی دکتۆر من تێمۆرەلات تا باس لەوەی لە هەنگاوەکانی داهاتوو بکەین من لە ڕووی علاقات نێودوڵەتی بەس چمەلای پەیامدەرمان ئايات بڕواری ئێستا حاضرە ئايات و دووبارە گەڕێمەوە لای تۆ بۆەوەی بزانم دوایین زانێرەکان و دوایین ئامادەکارەکان و بەڕێوەچوونی پرۆسەکە. بله بله يعني وكما موجبت هاي الدمج حتى دمجمير يازطب كو افيا بيشبيني بكري بو الرجال دنگدان ديا كيم بيتن سروشت بارزگاه دو كيجي خلقي بارزگاه دو كيجي وصانا دم روشك بيتا بهم ودان ادمين هشيار نانفن حتى دمك درنگ و دمي نيبروش نيش خبرات بن لو ما في كارتكرن دنگدان كير و اول همي هل بجاتنا يا وصابو تا دمجمير 11 سبيدي افرو يعني رجال دنگدان ادبين بيستدابو بلش دمجمير 11 حدا كانوا كار رجال بلند بوي السرانسري بارزگاه دو كي ابو 35 الصادي لو ما يعني بشتيني فرو وحتى ايفاري وان دي رجال قالك زيادتر لهيت الهمي بنجهن دنگدانه او تشتم تيبيني كيري كوم بجاف ديتي بيكو بسيار بكم ان بجاف ديتي كو چوم افرو كم دنگ خداي البنجه كي دي دنگدانه براستي اچوم طابورك بو او ويزگها اصلي طابورك بو ويزگها برخفه كيمتر بو شوي طابوره ويزگها كار سي ويزگها الدفق بون يادي چه طابور نبون يعني هر کسك با هر کسی که هات با دنگ خود داب آسایی بس او یا ما ام نزدیکی 20 کسی طابور دابن از تا نزدیکی 20 خلک مام الطابور السرای حتی که من دنگ خود های و دو جارا من پنجم را خو اودی کر الجهازی دا حتی که خواندی و من شیام دنگ خود های اوه براستی یعنی هشتا سپیده بود دم زیبو اوه هکر رجا شکداری زیده ببیتن راستی و دبیته احتمال دیرینه آریشک کپتر گلک یعنی سراغ آمازون لی پیدا کرد اجبر پنجموره بله بله اگرمو لا آيات برواري اگرمو ولاد بال بگرمو ولاد دكتور صباح دكتور امام روباس ل بش من بيجي عراقي من دوني من لا يعني بش لكوربان دينا دولتگان لكونغرس جورجان كعراق وقت بجداري كد
بەتایبەت لە بابەت بشون ناوچەکە دوینی من ئەی ناوچەیە لە قۆناغی هەستیارە شەڕ هەست ململانی هەست ئاڵوزی هەست ینی عێراق ئەمڕۆ تاوەکویسە توانستیە کە خۆی دوور بگرێت لەو شەڕا و لە هەمان لە بەرامبەریشدا توێنێت داوا کرد کە شەڕ ڕابگیرێت و بشم گوش لە عێراقگرن وڵاتی لە گەورە و زر هێز عێراق لە هەر مەحفەلیە لە هەر شوێنی بووگن دوێنی ناوی بەرزە و دەنگی ژنەفیەگەن لەرا گشتێکی و ساڵ وە ساڵ دوێنیدن هەر ڕئیسی بوو یا هەر سەرۆکە کۆمار بوو یا هەر سەرۆک وەزیران بوو داواکەیگن کە ئێمە توانمن زەی خۆمان بووگە پایگا هێرا شەڕ یارا جەن وەل هەر وڵاتی بوو کە هاوسا بوو یا وڵاتەی لە دوور و دامن داواکەن کە ئاشتی و ئارامی لە گشت وڵاتێلی بوو و داواکەیگن کە سەختی یەک گامی بنن تا لە سەختی و لە مشکلە و چتی و کێش و گرفتە دەربچن عێراق وەختی دامن دووری دێ هاوەبان ئەیشی وەک هەرکەیگن ئەرا خەڵک نیشاندێ یا پەیام ێرا خەڵک کلکەیگن یارا کۆمەڵە کلکەی وشیە پێیان وشی ئیوە وەی شیوە کار بکەن کارەگەن لای جەنگ و مرافە نییە لای شەڕ و کێش و گرفتە نییە کار بۆ چ جووری بتوێنی من ئێمە توانم پشت بگۆڕنی من مثلا ئەمڕۆ مناقەشەیەک هەسە بێن من و یەک جەنابە دیایەکی تر کەمی مناقەشەیە قسەمان یا بیشم دایلۆکمان کەمی چیەوبان تواس بڕەسیگە بەرحەلەیەک یا بڕەسیگە پایێ شەڕ و مرافە دونی یەکی لەلیمان تێگۆ خوار ئەوە کە تێگۆ خوار تا نەڕەسێشتە وبونا حتى دوران انتخابات يا دعاية انتخابي وقت دعاية هالوجاردن راس بوقا قصو قلب بالغ لبين قشتيان بس وقت برسي قرا لاي صندوق الدنگ داين بايت دي آرام بون كليلة خوي حسب كي كبزام كي آيم خاص خمنا أو صندوق يا آيم جن شون كإيمة بايت وشي بوقت برسي قرا تشك لا انتخابات تشك بخيد لا وعقل كار بكيد وصندوق انتخابات وصندوق الوجاردن خود فريدن فرج شتيري دكتور تيمور لات ديار بيامدير مع درواري سا آمادية ايا دقري مولاي تو بوي درجة بقسكات بدي ودواين زدا كما بخيترو بله يعني الدهوك السرانسري باريزغا دهوك 682,000 دنگ دریتین و 264 بنگه که 1596 ویزگه یت نافدا نوکجید گلمه دایا برای شیرزاد پیرموسا جگیر ریوبر ریخراوا چاف بو چافدریا دموکراسی و مافین مروفی دابما پتر یعنی رونکرنه سر في پروسیسه هر بجارتنا پاریزگاه دهو کبدن که شیرزاد هکتا ما بحث کرد یعنی او تنکل چند بنگه دنگدانه گر یا تا چه تیپینی کریه الوان بنگه ها الوان ویزگه بله راستی من ام ديف او رابورتمتن كم نشن همي بنجهاب جريان بلان بما ديف ما جوجل درايف هي بما فرد كان راستي ديف سيستم وخو اماده كرنو التكنيكي وفني وراستي ابروسيا زور بشبكه جوان بريفت هیچ آریشه نه ولی هنده آریشه تکنیکی میانه تکنیک بسیط مثلا اول کو جهازت پنجمور نخیندن هندک بنگهان راستی 500 بوری ابد آریشه دروز بد و یادویجی هندک بنگهان او تحقق جهاز تحقق نخواندیا تا کو گیرو کریه بو ساعتک و نیوا ساعتک و 40 دقیقه ماینه دار ابجی تاثیر اکثر دنگداری کریه بس اگم شوی که گشتی برای خوب دینی راستی شوی که پروسیس شوی که زور ریکو پیک و جان پری بچید و به هر واساجی کی حتی آماجه پیکری تاکو ساعت 11 جی رجا زورا کم بود نه تاکو 10 ساعت نبوریا بلام پشتی هنگی رجا برای زده بود چون لوکجی هم بین خروشکا خلقه کی کوتن پشک داریت کن یا زده بید تاکو نوکجی 35 تاکو یعنی زده ری 35 ساعت سرانسری دو که یه پشکدار که از توقعت کم کو لکات گرتنا اوان بنگهان دی 65 ساعت بورید يعني كاش ذات هوا بس تبيني كيركو چنده كو تنه اوريشن تكنيكي هنا همي بنگهان هندك بنگهان نخير هندك بنگهان اوريشن تكنيكي هنا او ما ماجا بكري جهاز خويندنا پنجموري نهات خواندن البنگه كي تاكو 500 بوريا وهر وصاجي امير
تحقق بجنه نخوين دچکو یکم آمریکو خلق بشه دنگ خود چکو سیستم یدی نشه دربازی آمریکا دی بیت لورا آریشا درست کیده تاکو ساعتو کو قصور یعنی ساعتك زیاده ترجی به ماینه تاکو 400 که بالام تأثير لوي بنجي تأثير دنگدران كديا بلام تاكو نوكا اف آري شهاد نشارة سركنو خلقك يزيدا تين بزاوكا خلقي هاي بودنگدانه و از توقعات كم دي برف افريجه بلند بيت يعني هاي الريشات دنگدان زيرتر لهات اف آريشا تكنيكي زيرتر نابيتن بتر لناهيتن من نخير آريشا تكنيكي يعني بلكي جهازك البنجهكي الجهكي بيت بلام راستيجي او كوميسيون بالا هالبجادنا كو سربرشتيا في هالبجادنا كانت راستي يعني بسريعيت هي شهر سركت وكو دنگدر يعني محروم نبي دنگخو سبارت چافدرین نافخوی و چافدرین بیانی یعنی چند چافدرین نافخوی هنای بیانی وان هل بجاتنا تایبت پاریزگاه دو الپاریزگاه دو که 11 تور که هر تور اگه چندین رک خراب پیکاتیا یه چافدری و وی پروسیزید کن هر وساجی ما هنا تقریبا 30 رک خراوجی یه چافدری و وی پروسیزید کن هر وسا ما هنا جی چافدری نف دولتی کو کنزل خانه و هر وسا رک خراو نف دولتی هر وسا کسان کو اوین کو باجا نف دولت جی ولگری او جی پشکداری کریه د چاودری کنا به پروسه حتی تو نکجی هندک چاودر جی هاتینا چاودری نف دولتینا لاست اكيد بجن الوطن العربي يعني وكي دي بشي وكي قشتي واتش سربيجي ودي ناديتينا الفي بروسيس هل بد ما سربيجي ديتنا بس حالاتنا وراسي نبونا ديار ده وهروسا او سربيجي تهدنا كرن يعني ناقهنا ويشي كو قوانين سياسي سكالا تماركن بلام يهنا نمونا يعني سربيجي هنا يعني بيتا سربيجي دي رينماو رسائن كوميسيون بالها بجاتنا اوجي اوا كو وينين هندك بربجيران تاكونو كا نزيكتر 100 متران دا هيش هادنا هلاويستن لبنجي ابجي سربيجيكا ويادو يجي مدي هندك حالاجي هنا كو هندك بانجاجا بو هندك كانديدات كان كو دنجي خوب دنوي هر وساجي ما ديت يجي كو بربجير فخوات يا نزيك 100 متر راوسطايا ابجي بيتا بروباغاندك بو سربيجيا بلام افهمي سربيجيا نبنا سربيجيا خصكو بسكالا بينا تو ماركت سپاس جی کاکشیر زاد پیرموسا بو چگیر ریوبری تورا چاف یا چاف دریا دموکراسی و مافین مروفی اما شکر کو هبون هندک ویدیو تکنیکی آریشن تکنیکی کو زیبزی کمیسیون چهارصد کتن ابزفرم بو دایدانا تایبت کو هندک اف آریشن تکنیکی هبون هر چند دنگدرین دنگدانا تایبت کیم بون کمیسیون شیا یعنی فترکا کیم یا قیاسی وان آریشن تکنیکی چهار سر بکتن و دیف آمار یعنی لیدوان فرمیین کمیسیون لقیده که هیچ آمیرک دنگدانا تایبت نهات یک گهارین و نهات یش کار کفتن بلکه هکر آریشکا تکنیکی تده بید زیاد یا چهار سر کردن لید دنگدانا تایبت بگمان پترن یعنی هجمار 682,000 دنگدارن دنگدانا تایبت 40,000 دنگدار بون و يعني پیشبینی تیتا کرنه پشتی ساعت ایک پشتی نیورو ایواری تایبتی حتی بری گرتنا صندوق دنگدانه که رجاب شکداری بلف بلنبونت چید کن حتی کنو که گهشتی 35 صاده که حتی دم جمعه 11 جید بن 20 صاده دابو بله زۆر سپاس بۆ پێدرم ئەدبرواری لەگەڵ منەرەوە گڕێ مۆلات درێژە بەڕمەڵەکان دەدەینەگەنە دەچمە لای پەیامنێرمان ئەژی جەوهەر لە هەولێر ئەژی دوایین زانێرەکان چین لای تۆ بەڵێ هەڤاڵ دوایین زانیاریەکان ئەو راپۆرتەیە کە راپۆرتی بەرایی چاودێری ڕۆژی دەنگدانی گشتیە کە تۆڕی هەڵبژاردنەکان لە جیهانی عەرەبی بە هاوکاری تۆڕی هەڵبژاردنەکان لە جیهانی عەرەبی ئەو فراکسیۆنە ئەو یا ئەو کۆمەڵە ڕێکخراوانە دەریان کردووە راپۆرتەکە وەکو راپۆرتی بەرایی کە سەبارەت بە دەنگدان و کردنەوەی سنووقەکانە بۆ ئەمڕۆ
بەڕاستی راپۆرتێکە کۆمەڵە کوردەکاری زۆر باشی تایە و بە ڕێژە و بە ژمارە کۆمەڵێک با بڵێن مخالەفاتی خستۆتە ڕوو کە ناگاتە ئاستەوەی کە لەو مخالەفاتانەیە کە ناگات ئاستەوەی کە تەسیری یاخود کاریگەری خراپی لەسەر کۆی پرۆسەکە هەبێت و 813 کەس وەکو ئەندامانی ئەو ڕێکخراوانە ئەم راپۆرتانیان ناردووە و لەسەرەوە ساسە کۆمەڵە پرسیاریان لێکراوە بۆ نمونە ئایا هیچ پروپاگەندێکی هەڵبژاردن بۆ قەوارە سیاسیەکان ئەمە لەسەر ئاستی هەولێرە یان دابشکردنی ناسنامەی کاندیدەکان لە دووری 100 متر لە دەوروبەری بکەکانی دەنگدان ئەنجام دراوە بۆ وەڵامدانەوەی ئەم پرسیارە 87 کەس وتویانە بەڵێ لە بەرامبەردا 726 کەس وتویانە نەخێر شتی وا ڕووی نەداوە. پرسیاری دووەم ئایا هێزە ئەمنیەکان لە ناو بنکەی دەنگدان هەبوون بۆ وەڵامدانەوەی پرسیارە 266 چاودێر وتیانە بەڵێ 547 چاودێر وتیانە نەخێر شتی وا ڕووی نەداوە. پرسیاری سێم ئایا هیچ هەوڵێک هەبوو بۆ ڕێگریکردن لە گەیشتنی دەنگدەران بە بنکەی دەنگدان هیچ کەسێک نەیوتووە بەڵێ واتە ڕێگاکان هەمووی فراهم بووە 813 کەسەکە وتیانە نەخێر شتی وا ڕووی نەداوە. پرسیاری چوارم ئارە هیچ چاودێرێک یان نوێنەری کاندیدەکان یان قەوارە سیاسیەکان لە بنکەی دەنگدان دوور خراونەتەوە 11 کەس تەنیا 11 کەس تویانە بەڵێ لە بەرامبەردا 802 کەس وتیانە نەخێر. پرسیاری کۆتایی ئایا بنکەی دەنگدان لە کاتژمێر حوتی بەیانی لە کاتی خۆیدا کرایەوە 747 کەس وتیانە بەڵێ تەنیا 66 کەس وتیانە نەخێر. ئەمەش ئاماژە بۆ ئاکە کە زۆرینەی هەرە زۆری بنکەکان لە پارێزگای هەولێر سەبارەت بە هەموو ئەم کێشانە لە دۆخێکی باشدایە. ئێستاش ئەوەی منەی بینم حاڵی حازرۆک و باسم کرد لە دوای کاتژمێر 12ەوە هەست پێکرێ هاتن بەرەو ئەم بنکەی کە من تایدام هاتن و دەنگدانی خەڵک باشترە. من پێشترش هەواڵ لە ڕاپرسیەکدا کە کۆمەڵێک هاوڵاتی و دەنگدرم هەڵبژار بە شێوەیەکی هەڕەمەکی پرسیاری ئەوم لێیان کرد ئایا ئێمە بۆ دەنگ بدەین هاوڵاتی کوردستانی بۆ دەنگ بدا. لە ڕاستیە گەنج و پیریان لەسەرەوە کۆک بوون لەسەر کۆمەڵێشت کۆک بوون یەکێک لەوانە کە ئێمە لە 4 ساڵە هیچمان بۆ ناوترێ هیچمان بۆ ناکرێ بەرامبەر ئەندامانی پەرلەمان یا بەرامبەر حکوومەت ئەمڕۆ ڕۆژی ئێمەیە ئەبێ لەم ڕۆیا قسەی خۆمان بکەین باسییان لەوە کرد و باسییان لەوەش کرد زۆر دڵخۆشی خۆیان دەربڕی کە پرسیاری دووەم لیان کرد سەبارەت بەوەی کە بۆ یەکەمین جارە ئامێری ئەلکترۆنی و کارتی ئەلکترۆنی لە هەڵبژاردننی هەرێمی کوردستان بەکاردێت ئایا ئەم پێشاتە نوێیە کە بەم سیستەمە ئەکرێت ڕایان چییە پێی و چۆن بوو بەلایەنەوە بە هەمان شێوە گەنج و بەتەمەنیان باسییان لەوە کرد کە ئەمە پێشاتێکی زۆر باشە و زۆر ئاسانکاری بۆیان کرد و زۆر پێیان خۆشە کە بەم شێوەیە ئەم جارە دەنگدەن هاوکات باسی تەنانەت کامیرەکانی ناو وێزەکانیشیان کرد کە تێبینیان کردبوو بۆی هەڵبژاردنێکی شەفاف و هەڵبژاردنێکی پاک و بێگرد بەڕێوە بچێت. بەڵێ سپاس پەیامبەر جەوهەر لە هەولێر لەگەڵ من ڕواگەڕێ مۆلات بەڵێ بینەرانی بەڕێز بەردەوامی لە ڕووماڵی تایبەت دینەوە بۆ ستودیۆ لای دکتۆر سەباح زەنگەنا. دکتۆر پەرلەمان ئەگەریمە وەکو ینی پێناسەیەکی بکەین موسسەیەکی تەشریعی و چاودێریە لەلایەک و تەشریعی یاساگان کرد لەلایەکیشە و چاودێری ئەدای حکوومەت کرد. تا چەند مهمە کاری داهاتووی پەرلەمان کوردستان کارێکی دامەزراوەیی بود واتە موسساتی بود. ئەو پرسیارە گرنگە یعنی ئەوە چووگەرە انتخابات یارە هەڵبژاردن باەتە بزانانی خۆیرات چەچوو ئەلا چ شوونی چوون یەکەم جار باەتە بزانانی من ئەیە چووگەرە بنیاد هەن یا میخ هەن دەوڵەت یا ئەساس هەن دەوڵەتەیە. ئەمڕۆ وەختی وشم پەرلەمان بشتە ناو پەرلەمان ئەو پەرلەمانە خۆی لەتی هەم چاودێری لەبان بەشاریع کێگن و چاودێری لەبان حکوومەت کێ چونکە حکوومەت وشتەپی جهەی تەنفیدی یعنی کە خۆی کارتێریگە سەرۆ و ئەو مەشروعی لە وەرە و ڕێک هێگن و وەرە و سەرەوە بێگێ یا ئەنجام دەیگو پێ و ئەوە کیسیار و خۆیان پەرلەمانی هەم چاودێرین و هەم چەکەن یاساکەن یا قانونکەن تەشریع عەلات ئەلا ئاڵم دروستکەن. ئەمڕۆ نیەتوان یەکی بای بشیگن وەڵڵاهی پەرلەمانی هیچ دەور نەیرێگن یا من نیەتوان پەرلەمان ڕاچەوە من ڕئیس هەرێم توام یا وەزیر هەرێم توام بابەت و ئەگەر نەکردی هەڵوژاردن ئایمەیلێک ناریدن خاص بفام
ناتوانن لە دوای موافقە بکەن لەسەر یەک ڕئیسی خاسیێرا هەرێم یا یەک وەزیر یا وەزیری ناوخۆ بوو وەزیرە بەهداشتی بوو وەزیر هەر شتی و هەر وزارەتی بوون کە خۆی توایگێ ئەگەر ئەو وەزیرەی لە و ئەگەر پەرلەمان موافقە نەکرد لەسەر ئەو وەزیرێ لە نەتوانن ئەو وەزیری لە کار بکەن چ وەزیر بوو چ مدیر عام بوو ئەمڕۆ لە چه فەساد یا گەندەڵی لە شتێتی ئەو مەشروعی لەکە کە نێرە عاڵەم شلوا کردیم نەسێ و نەکردیم نەسێ وەزیر پەرلەمان لەسەری موافقەکەی مدیر عام پەرلەمان لەسەری موافقەکەی و دوای ئەوەیشە پەرلەمان خۆی ئشراف دیرێگن یا بشم چاودێری کێ لە بانکی لە بانک کاریان برا بشم ئەی چاودێرە کە خۆم نامەسەی نێشم ئەندامی پەرلەمان ئەی چاودێرە کە خۆم نامەسەی ئایا ئەی چاودێرە ئایم دزیگە تا ئایم پاکیگە ئەگەر من ئایم دز بنەمە ئەی شوونە لەبان کار دز و دزیاتی حەشارەوکێگن ڕاست تەسەتورکێ لە بانشی من لێرە مهن بکەین ئەگەر ئایمیگە خدا بناسە یا ئایمیگە وجدان دیری ضەمیر دیریگن بشینە من باەتە چە خەتای بووگن چە گەندەڵکاری بووگن باەتە نیشانی بێمەرە عاڵم نیشانی بێمەرە دادگاه نیشانی بێمەرە ئەو جێلیکە توێنن محاسبەی ئەو کابرا بکەن باەتە بزانیم کە ئەیە کار پەرلەمانە دوای ئەوە کار پەرلەمان شتیگە عالەمیە یعنی فەرە وڵاتەی لە هەستە دیموکراسی کارکردن یعنوبان پرۆگرامی دیموکراسی چن کار پەرلەمان دوێنی دییان بەعزدەب دوێنی یەک دوو دەف لە پەرلەمان عێراق ئەی دەوران بووە شەڕ پەرلەمان عێراق بووە شەڕ لە پەرلەمان کوردستان بەلا چەند ساڵی تقریبا 4-5 ساڵ بووە جەنگ و بووە بۆکسات بێ دەستخستن ئەرا بووە دەستخستن نەبیشم هەرێکی جاردە بەحسکەی ئەرا حزب خۆی کێگن وشی ئیمە شتێک هەستە خزمەت خەڵکی شتێک خزمەت خەڵک نەکەی یعنی من ئەمڕۆ باەت وەخت بشم قانونێک بنم یە قانونی کە کەس گوڵ نەوڕێک لە جادە لا لە چشتی لە حەدیقە ئەوشی بابە تو گوڵ نەوری بێت قانونی بنە ئەو بیئەی کوردستانە گشتێک پاکۆ بکەم دار لە گشت شوێنی بنە مەثەلەن یایەکی وشیگن وەڵڵا من قانونی نام یا چتی بکەم یەک بەسیت وشیدا بابە تو بچوو قانون نەفت و غاز بنە ئەو قانونە فەرە گرنگە ئەو یاسا فەرە گرنگە لە 2007 وەشیاسە پشتەوە نەخەنێک ڕێگنی نەخەنێ نوان یەخەنێ کار ئەیە دەور پەرلەمانیە کە پەرلەمان ئەگەر توای کار بکەین بەحث دوو پەرلەمان کێمی مثل دوو پەرلەمان پەرلەمانی دیری من پەرلەمان مرکز عێراق کە بەشی لە هەرێمی کوردستان هاتی و پەرلەمانی دیری من هەن خۆی هەرێمی کوردستان یعنی دوو پەرلەمان دیری من یا دوو تەجروبە دیری من یعنی عیبە ئەمڕۆ ئەگەر پەرلەمان کریا لە هەرێمە کوردستان یەکی بای بیشیگن وەڵڵا من شتێک توام مخالفی یاسا بکە یا قانون بکەویشی تو چی ئەلواکەی تو ئەسڵەن ممارەسە لە دوو شوون دیریدن لە پەرلەمان دیریدی پەرلەمان هەرێمی کوردستان لە پەرلەمان بەغداد هەلەی جزئیەتە دکتۆر ئەگەر مقاطعات بکەم ینی ئەگەر تا چەند مهمە لە داهاتوو من ئاڵگۆری سەردان بکرێت یعنی مثلا وەفد لە پەرلەمان عێراق سەردان هەرێمی کوردستان بکات وەفد لە پەرلەمان کوردستان سەردان عێراق بکەن ئەراوەی مثلا تەبادل خبرات بکەن شارەزایی وەربگرن تازە قسەشکردن تازە بوون یانەی کوردستان تازادنا لە بوار یاسادانان لە بوار تەشریع لە بوار ڕقابی چاودێری ینی ئەو شارەزایی توان نەوت ئەگەر بان مثلا سەردانی بکەن لەی لە ئەتڵاع بکەن یاخود چاودێری ئەی ئەزمونە بکەن و استفادە لێ بکەن سوودە لێ وەربگرن خۆی بشی من ڕێکخراو هەیە لە هەستە لێ شتە لێی بابەتە کە چوون تەمرینیان کەن یا تەدریب بکەن یا یەک دەورەی دەنە پیان ئەرا ئەو کەسانی کە تازە ئەندام بووە لە مەجلس النواب بەعز بەشێک لە لیان کین ئەندامەکانی جارانن قەدیمن کۆنانە لە زوو بووینە لە مەجلس النواب ئەوان تیان یارمەتییانەدەن کە چون ئیمە بتوانین من تەسویت بکەین چون بتوانین من بەعز قەرارەی لیگ یاسای بتوانین استفادە ئەرا ئاڵم بکەین و چون بتوانین من کە یەک گامی باڵای بخێ من ئەرا ئاڵم و ئەرا کەسان فلەی بوونە ئیمە ئوشی من ئەوە گیار و تازە تێگەن ڕاست خبرەتی نییە بەس خبرەت توێنی فیکارە بووگن خبرەت توێنی بگرێگن تا بتوانێگن کار بکەیگن نییە بدون خبرەت و لەبان ئەوەیشە ئەگەر هاتوو بەیەک ممارەسەی کرد لە هەرێمی کوردستان کە لە پەرلەمان هەرێمی کوردستان 4 ساڵ ئەوە ئەگەر لە داهاتوو یارە ئەرا بانان یارە بانان بای بچگرە پەرلەمان هەن بەغداد دوێنی دێ بفامترە ڕاست چکە لێرە ئەزمموی داشتی لێرە ئەزمموی داشت و لەورە شەهات بچیە ئەوراتر فنیەکێ وەک
دەستی خالی نییە کە ئەگەر بتوانێت مثلەن چت بنووسیگن یان و عقلیش خالی نییە کە عقلی پڕە زانێگن چی بتوانێت يوم جزئيات يجاز دكتور مثلا عادة وقت أو كثير كشنا كوليجية تقني شو كابراجا مثلا لا مش صناعات هي لو خاسر لو يكل مثلا لا أمادية وشيء أحسن شو كيلي لا أساسا قبل قدي أساسا قد يرد فشد لو لا مش وقت تكملة سراي وخوش خبرة يرد لباني وقال خد عقلي خالي نية يعني هذا تابع هو نبس أو شيء سي مش وقت يكي بشو قرا برلمان وقت شو قناو برلمانو من توام يكي بخمل لجني لجني هن أمنيتي مثلا بشم يا بشم يا لجني بشم هن يا يا لجني قانوني من نيتير ميكي مثلا لزراعة خلاص كذا باب بخمل لجني قانوني راس ونيتو ميكي لشوني تلو بخمة أو شو نخوي أمنيني يا باب بخمة أو شو وكي ضابط قديم بو يا ضابط كون بو يا تشتي بو باي بخيدي أو شو بايت هذيك شو نخوي بخيدي لجني أمني لجني مثلا بشم إعلامي لجني نزاهة فرلجان هسا فبايت آيم خوي بخيدن لا هالوجاردن كريم البرلمان اجراء عالمي لالوجني من يمراس جاردف دوني ديك وشيغن والله يك درجه قوراي مثل شهاده قوراي شهاده دكتوراه يا شهاده ماجستير جاردف اوكي شهاده دكتوراه ماجستير دي الاحترام وبرز قدر برز من راو كسانك رز واحترام راو كسانك شهاده ديلن كميه كلاليانم شهاده معناينيه علم دنيا ديريد بالفعل راس شهاده معناينيه راس يكاني كس الشهاده نيرن عقليان ورفتاريان وكار وكرداريان لباوك شهاده دارتر باشتره فعلا اي شهاده اي شهاده بس وجيغن اي تخصص ديري او تخصص من حسكم للي او كيش تخصص نيريغن شديري تجربه ديري تجربه اخوي اساسا تجربه لقيش تجربه خير برهان احسن تجربه فرق جرينجا فيلم خاون تجربه خوي بايب كي يسمى دون او دوران بي دو برلماني يك جيني بيكي بيتو نام باري من چند دفكرني شر وليكو والأيكو لتلفزيون درشينو خرا وداين ومشاكل كي هات هاوردانيكو شرب برام الشيخ عشيري يكي لليان شيب كابراغا نا دكتوراه ديري نا ماجستير ديري بس ابتدائيه ديري بس دو برلماني باريغا يكو هذا ايام كبشي بيان عيبه ايوا اجتيلكين ايوا لا خلق هاوردن تا خدمت خلق بكين نشر مرافله لبيني خدام بكين لا نو خدام بكين للتلفزيون اللي شونيله فايما يشو من اوك خبره ديريغن او اكثر لدنيا بو او كش دي لدنيا فرش دي او توني يارمتي بي يا خدمه جزاري عالم بكيغن او كالشهاده ديري مشكله نيه كالشهاده يمشي من تخصصهم زراعه يعني مثلا مش ياسا يا قانون او بله باجي ترى كريمه برسال كم دي من لكات بانغشيال وجاردن دي من حسبقان يعني يكترش كان انه قصوي يكتر يعني قرمو قريه البجاردن هي طبيعيه لقيش البجاردني ويعني وكو بشي رسم مرحله كحس كيد وقت الدنيا لبانك شال بجاردن يشيد هذه مستحيل ولا كودام الجاري تر خاص ولا اي جناب الدواء اي قسكر الدنو اي قرم قريه بابت تشكيل حكومات بيكنان حكومات ايا وسهوله تشكيل حكومات كرياد يعني زحمتها يعني جاري تر يعني يا برساغا مش بقدر بشمي جاي توني بشمي دانش ويكو اما بيش من دانشين وليكو دانشين او چونك كاريان وكرداريان ارا خلقه ارا خوانيه خوان كحزبياتي بلا را حزبياتي خوان بكن علاقه مني وحزبياتي خوان حزب قايم يبو حزب دستور بياشتا يقول قوه بياشتا زور بياشتا من حسكم لو حزب الوابو بس او حزب تقلارا خوي بك تقلارا كوملنا كيارا عالمنا كيارا جماورنا كيغن وش منا او حزب قدر قيمه الام ليريغن يانا مازال بيسدو جار دانشن بس كمي وقت فرت وايد او قرفت بيش او هنا ايكش وقرفت بي اي بخت تشتيل بيا لمرحله يا دورانه دعايه انتخابي بو دعايه هالوجاردن بو بشو قرا او برو وقت شو قرا او برو نا كارغش بس بلا لهالوجاردن تواب كيمن دي كفيك هرك استحقاق خوي به لو برو نا كارغ كمي سختي هاتي يوش بيد يعني من الناس سختي هاتي وكمي توترش كفيق لقصة كردن وبس ويعني راس آرامينيتي وآشتي هاتي بس يك توتر نفسي الرواني كفيق دل قشتيانو خاني دل عالمو نتيجة اگر شش مان بكيشي اگر صالي بكيشي انها حكومة درس كريين
ئیمە توزانی تاوە ئیسە لوبناان یە چەند ساڵە ڕئیسیان موقتە تاوە ئیسە وزەرێکی شێریان دایسە کەفنەسە ئەزمەی تاوەسە ئیسە هانە ئەزمەیران یە چەند یە قەیران گەورەگە هانەت و یە چەند ساڵە بیجگەوەیشە عێراق نزیکەی 1 ساڵ مرکز عێراق دەدیام لە 2019 بیکەی 1 ساڵ ڕئیس وزەرا نەیاشتم یەک ڕئیس جمهوری نەیاشتی من ولا أي أخير انتخاب يروح برلمان هم عراق هم بيو مشكلة جوراي لبين هردو حزب جورا كان لهم هرم كردستان لبني رئيس سروكي كومار كيبوغن هم يك مدة تدريجي كريا فإيش طبيعية تشتريها روشم طبيعية كخدانا كيجن باش نرى تشك داين يا باش نرى سلاح بقرن يا براكوجي بكن من اشم اونيو نهائيا براس اونيو يعني تا يك بشم يك چشت خوشی بیش برای تماشاگران عزیزم یا او بینرانه که بینران عزیزم رخدار نشوگن که بوجه شکاری یا کشتن و برین یعنی نیو کنی راستی مرحله چون که گشتی ضرر کن یا کم کس خوان سیاست مدار ضرر کن که خلق شپین یلا دی بچن در بچن ایمه کس دانیت وایمن ایو هاتین خیر ریزی بکیل لبین مان هاتین آیم بی تاوان بکشین هاتین تاوان بار ایمه بکین که ایمه رنج کی شامل و هاور چیگم انتخابات هاور دیمدار نه يرى سيجارة قتل ويرى سيجارة كشتار ويرى سيجارة أخوين ريزي ويرى سيجارة ستمكاري بس رسيجارة يج مرحلة كمي دن برزو بوجنو قالب قرو بوجنو دن قصة كريه يشتروش سياسي طبيعي يج مدتي كيشي دوا كارجة طبيعي بوجنو بوجا حكومة وشي خاص دكتور يعني أجر ما بيش من سديم من ما يعني بيش من لما رابردو أو دي من ك أي خلافات وناكوكي سياسية لبينيان لأن وان لأن سياسيان يعني جيش لو مرحلة كشش صار انتخاب نكريايا برلمان ناچار بيبك بخريت حكومتي يعني حكومة كار بريكرة كمؤقتة يعني تاونك انتخابات توابود يعني هسكيتو مثلا انه اخوان او احساسه ديرين كايتر ناود لتشتري تاخير بونجركا اجر حتى خلافات جاشنا بس قالك توافق بكان حكومتي دروس بكان برلماني دروس بكان حتى مفوضيان كوا مواقيت توابي مفوضي تازه قالك دروس بكان زاني ارى إيش أوان خوان تقلاكن كزي حكومة درس كن زايلة توشت الشهم بينرانا عزيز بزان مشاكل دور ور عراق فرسه أي جنگ إسرائيل كرديسي أي مشكلة بيشمل أوكرانيا هسه عالم دسيان هابان دليان وشن روجيك أي شر بلاونو لمنطقة نوغ حرب عالمية جوري جنگ جهاني دوباره سيباره باي جنرامان فاكيد امرو من يعني مزانم كدرست فكر كان سياسه مداريليا او كساني سياسه يا جوري حزبكان كبيشين ايما هن دير كردنيه الحكومه دير بكيمن يا كارو يك بيتشلي بخيمنا ناو يا كيشو غرفتي بخيمنتي با تقلا بكيمن حكومه وزيو بكيمن شنك وضع منطقه او وضع هنا خاصه نيه او وضع قايبه نيه تايمه بشي من راحت خمان جنب برافه بكيمنو وراحت خمان حكومه بنيم بالي خوي راسكي دكتور لي جزئيه البرو وكل الابداش والشهاده بداين كوضع وضع استياره ياخذ حساسه ويعني بيوسكت كقش لنا كان بعقلاني بير بكنا شو ما والله بكن لقل اي وضع يعني ستو جيله وش كيما باس داركي كان ياخذ باس وضع بكين باس داخلي بكين يعني مزاني من كان موضوع ياخذ كان بابتي قص بابت موتشاس بابت بوجي هرمي كردستان بابت اقتصادي ابوريه كابوري دوني من يسامرو حكومه العراق السياسيه ورقي تنميه هرمي كردستان تقريبا جزء قليل يعني مشاركه لو بجدار لو بروسيه يعني تاشن احتياج كد امرو حكومتي وقوت بود حكومتي بود بشن خاون اختصاص خاون بسبور بود بتواند وكو جناب الاشاره دايت ك كسي جنجاو راشون جنجاو دابنا يعني تاشن احتياج وقت حكومتي بود يعني تشوف احساس بك كاي مرحله اختلاف كدو جاران نوي جاران كتو قشان شريك بينو بارا فربيو كسبش مشكله نياش تو يج تا روجا وجان نزفتينو ما قيران داراي بيا موچنويا تاشن بيوس كد حكومتي بود تجيشني بود اي مرحله او حكومته اجر لبنان ودروس بوغن بايتك حكومتي قايمي بو حكومتي زوردار بو حكومتي دبلوماسي بو بالي لا يعني نيتو بش والله الحكومه والتانيه بقريب بس بش من بارا ديرم ودستور ديرم وحزب ديرم يك سياستي تواجن يك كابري مثلا شو بشي من رئيسي بو يا جوري سلوك كومار هريم كردستان بايتا دبلوماسي كاربكيجن وهول دبلوماسي خويو بايتا زوري كبير اشتاجن بتوني
زور بارێگە مل ئەو وەزارە ئەو وەزیر ئەو شوێنەیە تا بتوانن کار وڵات یا کار هەرێم ڕێ بکەن نەوەڵە ئەگەر هاتووەت وەڵا من علاقەم مرکزەوە بڕم یا حەز یەکەم کار حەز یەکەم وەلمەرکزە و کار بکەم ئیمە حەزکەی من کارمان وەجیا بوو وشی بابەتۆ ئەگەر کار وەجیا بکەیت تو ناتوانیدن لە مرکز بچەکێت و تو یەک چشتێنیدن لە مرکز بوویدن ئەرا هەرێم وە شیوەی بۆی دێ بلا قانونی بوو بلا کار حق و حقوق بوون بش والله استحقاق قۆمان ئیسەگەر استحقاق کورد با بشمە 13% لە موازنە یا بایم بشی من 19% گشتی باید بکرێت دووبارە چتی تر هەسە ئێمە چەند مانگی تردی بووگە کار تعداد سوکانی ئەوش ئەم گرنگە بەبایەتە لەو کارە لەو چتە کار بکەین تا تعداد کوردیش بزانێت چەنیگە وە گورێ ئەوە بتوانن بودجەی کورد زیاترەوە بکەن یا میزانیە زیاتر بکەن تا بتوانن بکەفنە ناو ڕێگای تەنمیە و فەرە کار ئەرا هەن بکەن ئەرا کوردستان بکەن ئابووری کوردستان ڕێکترە بکەن و خاسترەوە بکەن باڵێ باید زۆر سەبارەت وە بشمن ڕێخستنێ پەیوەندیەکان لەگەڵ وڵاتەیە لە چەوەکو بشمن بابەتی گەست کە عراق بشم پەیوەندی نێوان تورکیا و هەرێمی کوردستان کە فرە جار هەندێک کێش و گرفت کەوتە ناوی تا چەند گرنگە لە داهاتووە یعنی نەوعی تر مامەڵە بکرێت ینی بتوانن نەو علاقەکە لەسەر بنەمای ڕێزگرتن لە سەروەری هەردوو لا بۆ سەروەری سیادە بشم یا بەگەر ئەگەر وڵات یا حکوومەت مەثەن حکوومەتی بشم خام بوو یا حکوومەتی قایم نەوگن حکوومەتی زوور دەست نەیاشتوگن خوددانەکە ئەگەر بای بشم هەر تەقینەوەی بووگن هەر مشکلەی بوو هەر دەستخستنی بوو یا موشکواران بووگن لە تورکیا ئەرا هەرێمی کوردستان و حجەتی وڵات چن دنبال هەن گاردن پەکەکە یا ئەو شتەیلە ئەیە خو ئایم خەڵک بەدبەخت کەفیگەتی و ئایم خەڵک بن نە ئەگەر قووەت بیاشتاگەن توێنەیگەن بشیگەرا تورکیە نە ئەیکارە نەکە قبول یەکەم وڵاتێکم دویم چیش توێنن مەثەن بشم استثماراتن تورکیە بارنە ناو وڵات و بارنە ناو هەرێم و تا تورکێدی دەست نەخی وە بوونەیشە لە لاین ئیرانەوە کە بتوانن وەل ئیران و چی وە شیوەی بکەن عێلاقیان قایم بکەن کە نەگوگە مشکلەی یا چشتی لەبان ئەوەیشە باەتە بزان چ منەظەمەی تێگە ناو هەرێمی کوردستان بزانام ئەی منەظەمە ئەسەری نەیرێگەن یا مەثەلەن عەزیەتی نەیری لەبان وڵاتەی لە دەوروەر تا نەکبان بن هەموو موشک بنێ بشین وڵی یە ئایمێل گەن هاوردنەسە ناو یا جواسیس یا ئایم خراپ هاوردەزێ یەکشتی کار حکوومەتە کار سەختیگە بەس مستحیل نییە باڵی دەست خۆشکتوەر فرەفرە مەمنونم بەڵە بینانی بەڕێز چمەلای پەیامدێرمان زاد باشخاڵی هەڵەبجەوە زاهد ئەگەڕێمەوە لای تۆ بۆی بزانم دوایین زانیاری لای تۆ چییە؟ بەڵێ بەڵێ هەواڵ وەکو دیارێکە لە هەڵەبچە پرۆسی بەڕچوونی هەڵبژاردن بەردەوامی هەیە وەکو لە پێشتریشدا ئاماژەمان پێ کرد کە لە ماوەی بەڵێ زاهد دوازدەی نیوەڕۆتایەکی نیوەڕۆ تا بڵێ یەک کەمێک بێدەنگی هەبوو بەڵام لە ئێستادا دیارە شلەوێنەکاندا بە شوەیەکی گەرم و گورتر خەڵکانێک ڕوو لە سندوقەکانی دەنگدانەکەن بۆ ئەوەی دەنگی خۆیان بدەن دەمەوێتن ئاواڵ ئەگەر دەرفەتە بێتن هەندێک لە داتاکان باسی لێوە بکەن کاوش لە سراستی کۆمیسیۆن بە تایبەتی لە حەڵەبچەش باسی لێوە کراون بەوانەی کە بڵێن بە شوێکی گشتی لە سەرچە بەڵێ وا دیارە گرفتێکی تەکنیکیمانەیە بۆ هیوایی کە کارانمە گرفتە چارسە بکەن بڵێ بینەڕای بەڕێز وەکو ئاماژەم پێ کرد کە تاو کەسە دەنگدانەکە بە شێوەیەکی ڕێکوپێک بەڕەوە دەچێت و خۆشبەختانە لە زاری پەیامدێرانمانەوە لە زاری پەیامدێرانە بیست بەڵێ لە زاری پەیامدێرانەوە بیست کە پرۆسەکە بە ڕێکوپێکی بەڕەوە دەچێت من سپاسی دکتۆر سەباکەم دکتۆر خۆشحاڵ ببینیم ڕوو فرەفرە مەمنونم فرەوە خێراتی بۆ وای لە ئایندە جارێکی ترەوە یەکەوە بووین ئینشاءالله مش خۆشحاڵیم ئومیدواریم ئینشاءالله ئەی هەڵبژاردنەوە ئاسانەی سووک تەواو بووگن و بووگە بشم ئارامی و ئاشتی ئەرا هەرێمی کوردستان تا و بەردەوام بوو ئینشاءالله سپاس بەڵێ بنای بەڕێز ئێمە بەردەوامی لە ڕووماڵی تایبەت لە تۆری ڕاگەیاندنی عراقی هەرسێ بەڕێبەتی ڕاگەیاندنی نیشتیمانی بەرسە کەناڵی کوردی و تورکمانی و سریانی بەردەوامی لە ڕووماڵەکان ئێستاژە چێلای چەندی منێکەوە گەڕینەوەلات بەڕێز بەردەوامی ئێستا چێلای کۆنگرێکی ڕۆژنەمەوانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عراق با پێکەوە بینەریبین
عربي كردي ونيا كاغس عربي يك دو سي ئەمڕۆکە لە 20دا کە ڕۆژی هەڵبژاردننی پەرلەمانی هەرێمی کوردستان بوو بەیانی ساعت حوتی بەیانی 1266 بنکەمان کردەوە کە پێگات بوو لە 6380 وێزگا و هەروەها سێ وێزگەی VIP کە لە هەولێر لە سلێمانی لە بەغدا بوو. خۆشببختانە تا ئێستا پرۆسەکە بە شێوەیەکی زۆر باش بەڕێوەدەچی. خۆتان ئاگادار بوون بەیانی تۆزێک کێشەی فەنیمان هەبوو بەڵام زۆر گەورە نەبوون زوو چارەسەر کران و تا ئێستا پرۆسەکە بە شێوەیەکی زۆر باش بەڕێوە دەچیتن. بۆیە لێرە دەمەوێت هەندێک ڕوونکردنەوە بڵاو بکەینەوە بەنسبەت ئەو قسانە و دەنگۆیانێک کە دەکرێتن زیاتر بەوەی کە پەنجەمۆر ئێمە لە دەنگدانی تایبەتیش ئەوە ڕوون کردەوە کەوا دوو جۆر پەنجەمۆرمانەیە ئەو کارتانێکەوە پەنجەمۆریان تێدا نییە بەخۆی نسبەی تەخەتی 105 بۆ هەر وێزگەیەک ئێستا 23 کەس دەتوانێت دەنجی لێ بداتن. بۆیە داوا لە خەڵکی هەرێمی کوردستان دەکەین کەوا ئێستا دەنگۆی چوا هەیە خەڵک دەرێن ناتوانین دەنگ بدەین. ئەم لێرە پێتان ڕادەگەێنم لەسەر ئامێرەکە لە خواری خوارەوە نووسرایە تەخەتی هەر کەسێک کە گوتیان ناتوانانی دەنگ بدەیت بە سەیری ئامێرەکەی بکاتن لە خوارەوە 23 بوو ئەگەر 23 قەپات کرد بوو پڕ بووبەوە کەواتە ناتوانانی دەنگ بداتن. ئەمە قانونە و لە پەرلەمان دەرچوە 105 کۆمیسیۆن ناتوانانی چارەسەری ئەو کێشەیە بکاتن. بەنسبەت کێشەی دووەم ئەوانەی کەوا پەنجەمۆریان هەیە و هەروەها کارتە خەبیرێکی پەنجەمۆر مقابلە بکەن ئەگەر چارەسەرێک بۆ ئەو کەسانە بدۆزنەوە وەکو ئێمە کۆمیسیۆن ناتوانین ئەو چارەسەرە بکەین ئامێرەکان هەمووی بەرمەجە کراون و لێرە دەمەوێت ئەوش ڕابگەێنم کەوا دەنگۆیەک بڵاو بوویتەوە دەڵێن کێشەی پەنجەمۆر ئەوانەی کە پەنجەمۆریان ناخوێنێ و کۆمیسیۆن بڕیاری داوەکەەوە بدەتوانن بەس بە هەویە بتوان دەنگدەن بە هیچ شێوەیەک ئەمە ڕاز نییە. ئێمە ئامێرەکانمان هەموو بەرمەجە کراون لە ساعت حوتی بەیانی تاوەکو 6 ئێوارە هیچ ئامێرێک دەستکاری ناکرێتن و ئەو ئیجراعاتانە چۆن دانراوە هەر کەسێک پەنجەمۆری هەبوو لە ناو کارتی پەنجەمۆری خوێندەوە دەتوانانی دەنگ بداتن پەنجەمۆری نەخوێندەوە ناتوانانی دەنگ بداتن. ئەمە داوای لێبوردنی لێ دەکەین بەڵام ئەمە ئیجراعاتە و قانونە لە 2021 بە هەمان شێوە بەڕێوە چووە لە 2023 پەرلەمانی ئەنجومەنی مەحافەزەی پارێزگاکانی عێراق بە هەمان شێوە بەڕێوە چووە. بۆیە ئەم ئیجراعاتە بە هەمان شێوە کە لە ئێستادا تەطبیق کراوە بە هەمان شێوە ئەم ئیجراعاتە دەکرێت. بەنسبەت ڕێژەی بەشداربووانی تاوەکو 12 نیوەڕۆ ئێستا بەڕێز دکتۆر ئەیسەر وتەبێژی کۆمیسیۆن نەتیجەکەتان بۆ بڵاو دەکات. ئەو ڕێژەی بەشداربووانە تاکو 12 نیوەڕۆ ڕێژەی بەشداربووان لە حتاکو سەعات 12 نیوەڕۆ دهۆک 31 لە سەد هەولێر 34 لە سەد سلەیمانی 29 لە سەد هەڵەچە 33 لە سەد کۆی گشتی بەشداربووان 31 لە سەد. بابا عربيش بليمو نسبة المشاركة في تمام الساعة 12 ظهرا دهوك 31%، أربيل 34%، سليمانية 29%، هلبشة 33%. النسبة العامة يصير 31%. وڵێ دەست خۆشی بۆم پرسیارە باش بە بێرت هێناومەوە ئەفۆن دەست خۆشی بۆم پرسیارە بەڕاستی ئەمڕۆم دەگوێش بڵاوبەوە کەوا قەڵەمی تاشیر قەڵەمی کۆمیسیۆن خەڵک دەیباتن ڕاست بوو کەیسێک هەبوو ئەم کەسە دوایە کە دوایەوە تاقیق لە گراگوتی بۆ یادگاری بۆ خۆم هەڵم گرتووە بەڵام ئێمە دڵنیاتان دەکەینەوە هەموو مەحەتەکان قەڵەمی تەشیری احتیاتی هەیە و هەموو قەڵەمەکانش ڕەبت کراون بە کابینەکە لە دوای ئەم حاڵەتەوە فەرمانبەری کۆمیسیۆن و چاودێری کان سیاسیەکان تاکیل لەوەی کراوە کە قەڵەمەکان هەموو لە شوێنی خۆتین ئەم دەنگوێ نەما ئەوەی نازانم ببورن بەڵام دوو پرسیارم هەیە کە پێشتر باسی وەختی تەجروبەی ئەوتان هەبووە لە ئەنجومەنی پارێزگاکان هەڵبژاردننی پێشووی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق هەمان گرفتان هەبووە
بۆ کۆمیسیۆن بیلیۆنە کردوەوە یان ئەمریکان گۆڕیان سیستەمەکەیان چارەسەرێک دروستێتەوە پرسیاری دوم بەو فیدباکی کە وەرتان گرتوەوە لە نوێنەرەکانی خۆتان لە ناوبرکانی دەنگدان ئەو حاڵەتانە زۆرن یان دەتوانین بڵێن ئەوانەی کە دەنجیان ناتوانێت یان ناتوانن دەنگدن لە 100% لەگە بە تەخریبی بڵێ بۆ ئەمە بەستێ بەڕاستی ئێمە ئامریکانمان هەمووی تەواو کار دەکاتن ئەوەی کە باسم کرد کێشەکە لەو کەسێ هەیە کە بۆ خۆی بە هەر شێوە کە نەخۆشە یان بەوەی کارەکەیەتی ناتوانین دەنگ بداتن بەنسبەت پرسیاری دوم بۆ فیدباکی کە لە نوێنەرەکانی خۆتان وەرتان گرتووە ئەوانەی کە ناتوانێت دەنگ لەگە بە تەخریبی بەڕاستی ئەمە ئەومان وەرنەگرتوەوە لەبەرێ ئەو داتایە لای ئێمە نییە لە هەندێک لە پارێزگاکان بەشێک لە کاندیدەکان نزیکی بنکەکانی دەنگدان بوون و خەریکی بانگەشە بوون ئێوە هیچ سکاڵایەک هاتۆتە لای ئێوە هیچ سکاڵایەکان تۆمار کردوێتەوە کوێستا ئێوە خۆتان دەزانن ئێمە لە هەموو بنکەکان سندوقێکی سکاڵامان هەیە هەر کەسێک کە حالەتێک دەبێنێت دەتوانێت سکاڵا تەقدیم کە جاری تاکو ئێستا هیچ سکاڵایەکمان بۆ نهاتوتەوە بۆ خۆتان دەزانن دوای هەڵبژاردن دوای ساعت 6 وار کە سندوقەکان گەڕانەوە سکاڵەکانی ژەگەری دەگەڕێنەوە بە بەیانیش تاوەکو سعات ڕۆژی داوامی ڕسمی سێ ئێوارە دەتوانن سکاڵا تەقدیم بکەن ئەو کاتی ئەلان دەکەین بنکەکان قەدەغەنیە بۆچی ڕێگان پێ دەرێ بەشێک لە هاوڵاتیان ئاڵە لۆگوی لایەنێک لە ناو هەولێر دەبەنە ژوورەوە بۆچی ڕێگان پێ بەڵێ ئەمە وەکو پێمان گوتن ئەوانە هەمووی خڕوقاتە هەمووی قەدەغەیە ئەم ڕۆژ تاکیدمان کردەوە بەیاننامەشمان بڵاو کردەوە بە نسبەت موبایل قەدەغەیە دەبێت 150 مەتر دوور بێن لە بنکەی دەنگدان ئەمانە هەموو تاکید کرایتەوە ئیتر بە خۆتان زان هەڵبژاردنە 2,683,000 کەس بەشداری هەڵبژاردن دەکە 6,380 وێزگەمان هەیە لە وێزگەک لە مەحەتەیەک لە شتێکی وا هەر دەبێتن بە خۆزان ئەمە هەڵبژاردن قەڵەمەیە حەبرا بە خۆتان زان ختمە و ختمە لێدە و نا ئەلکترۆنیە نەکارەبایە ئەمە ئیجراتەمان بڵاو کردوتە یعنی دەبێت چوارچێوەیەکی هەیە لە ناو چوارچێوە دەتوانین دەنگدان یەک پرسیار هەیە هاوڵاتی هەیە بۆ دەنگدان دەچێتە کە کارتی هەیە کێشەی نییە بەڵام کارتەکە ناخوێنێتەوە لە ناو سیستەمەکە دەستخۆشین کارتیشە کێشەوانە چێوە چۆن دەست ناخۆش لێرش بە ئەمەش بۆ ڕای گشتی بە ئەوان کۆمیسیۆن ئیجراتەکەی داناوە فەرمانبەرەکانمان ئیجراتەکەی زان بە خەڵکی یاریمش بزانی ئەگەر کارتی سیم کارتەکەی نەیخوێندەوە سیم کارت نەوەکو کێشەی دەنجە بێ سیم کارتەکە فەرمانبەرەکەمان سێ جاران کارتەکەی بە عکس بەکاردێنی QRێکی لە پشتە لە ڕێگای QRەکە دەتوانێت دەنگ بداتن ئەگەڵ حالەتیان توش بوو دەتوانن بە بیری فەرمانبەرەکەی بێنەوە برنکاکە دەتوانین لە ڕێگای QRەوە دەنگ بدەین دەستان خۆش بێ زۆر سپاس مەمنون يعني بسيادة كنيانا لا مقدمين بداية أمارك شان فرصك شلون بعيبة نعم قامت الفوضية في يوم 20/10 بفتح جميع مراكز اقتراعي والذي يتألف من 1266 مركز اقتراع بفتح أبوابها والذي يتألف من 6318 محطة في عموم محافظات الإقليم والحمد لله الانتخابات لحد الآن تمشي بأمور صحيحة وحسب الإجراءات والتعليمات. بەڵام لەناوی ڕێزەوەی بینیمان کۆنفرانسی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخێڵ بژاردنەکان بوو کامەژەی بە چەند خاڵێکی گرنگ کرد لەوانە کە هیچ تاوەکو ساچ سکاڵایەکیان تۆمانە کردووە باسی لەوەش کرد کە کێشەی بازدانەوەی پەنجەمەرە ناخوێنێتەوە تەنها لە 105 بە پێی ڕێنمایەکانی کۆمیسیۆنە ئەوان ناتوانن لەوە زیاتر بکەن بەڵێ بەڕێزان چمە لای هاوکارانم وەکو دەزانین کە تۆڕی ڕاگەاندنی عراقی بەرسە کەناڵی کوردی و تورکمانی و سریانی بەردەوامە لە ڕۆماڵی تایبەت من جاگۆکو بینیمان کە پرۆسەکار بەردەوامە و تاوکو ئێستا خەڵک دەنگ دەداوەیەک خۆشبەختانەیەک کێشەیەک تۆمار نەکراوە قالك ممنون كاكافال خزيانا هلبت بالتمام مخلب لشان سوريايا بتخازخ مود عنواث سامة زودة مودي لبية بخيل تعالى بەڵێ محەممەد وەکو بینیمان ئێمە کە کۆمیسیۆن هەڵبژاردنەکان ئێساش باسی لەوە کرد کە پرۆسەکە خۆشبەختانە زۆر بەڕێکوپێکی بەڕێوە چووە بۆ هیوایی لە دو ساتەکانیش بەڕێکوپێکی بەڕێوە بچێت وای کاکە زانەی بەزاربوونی ئیقلیمی کوردستان دەست پێکە
بەردەوامن مشیچ مشکلە نییە زۆر باشە تو دەست خۆش تو تقدیمی هەموو زانێ bildiğiniz üzere sevgili seyirciler yani bizim Türkmen kanalı olsun, Kürdiye kanalı olsun, Süryaniye kanalı olsun yani detaylı bir şekilde bizler de özel yayını bizim sevgili seyircilere aktarmış olduk. Bu da en önemli. Bugün bizim Irak genelindeki etnik grupları, 3 temel etnik gruplar dediğimiz zaman yani bugün Türkmen olsun, Kürt olsun, Süryaniler olsun bunların için zaten bizler detaylı bir şekilde aktarmış oluyoruz. Zaten de biraz önce gördüğünüz gibi yani Kürdistan Komiserlik yönetimi tarafından iyi bir şekilde açıklandı. Yani katılım oranı yaklaşık %35 yani bir katılım oldu. Bu da demek ki saat 12'den yani 12'den de daha önümüzde daha saatler vardır. Bu saatlerde yaklaşık daha 6 saat kalmış. 6 saat heya. Bejdarbuni tavav deka. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Tamam. Biz şimdi 3 dille konuşuyoruz. Şalav. شلامة خوري ئەسا دەرفەتە دەم باوکارم جاک بۆی درێژە بەڕۆماڵەکە بدات بە زمانی سریانی جاک لای تۆیە قالك ممنون هلبت خزيانة مخبة بسيم مرابة خورة هفال وهر هذا خورة محمد قنيته تركمانيته وهر هذا قنيته قرديته هلبت بتممخ من نوخون باثر داها برشونيا وويلا دانت بلشان سوريايا مودي ويلا باصر شو وصعت متقتد قوباي هم وهر هذا بلشان تركمان من شانا سوريايا هلبت منني لم هو بركيه يقرا شليمون من مدينه وهر هذا خم يقرا عمار من هلبشة وهر هذا خورواثة خينتي لمن الهديرة بتمزمخ منه بتشقلخ له خبخة وبخازخ مودي لوايا مديانة خاثة جيبي مرخلة رابي شليمون ينيد منن بشمايل لن باثر بيفتت شوصعته من بتخت صندوقه داخل اجواجه وداخل رخاشه اها عمليه تامه قمتي تتربيل ربص باي مدري شلامو خبا وقاراقة خزيانة قنياثة يذاع أثرايا وشباكة يذاع عراقايا قرذيثة تركمانية دخت مروالي ببرس دانا من زدوى لا ثيث اتقالة قداها مركز زادت كثافة الوافدين ودانت قدمتها بشوال أخت أمرخ زحام ازدحام رابا وكدم بوقرا من مدبران اها قنطرون قم ذيلنت هل صات ترسر دانت كوثرة هل ترسر بلقي قربة خمشمة وخمشي يوانت قالة ثوال لها قنطرون من كناشة من مجموع ألبا وخمشمة وخمشي إلى شمه قدا وقنطرون هانا ودين بمعنى أن تخرخ بخموثة إلى ثلثة خدش بالزودم ثلثة أكثر من الثلث يعني 3 و4 هل 3 و5 قمة إلى بخموثة ديوال تتقالة قداها قنطرونت إي بغقابة اتلاني ودم صايخ قانخلون بخشاون آها بخموثة إلى خطوسة خنسبة يعني نموذج بخموثة كلها هي وبركية أربل هل صار ترسر بالجيم طوال 3 4 3 5 جو أما هدايا كدورا نبدأ باثر كوثرة بن موزخت آر إلى طاو بسيمة إنا خدشة خميموث الشمشة زدلة ناش بصرون أخذ بغزاية قدايا دانت كوترة مهامونة ونمدري أصرت برخة رصة تخيني يعني قمت دوري تران داها قنطرون صاد اشتبرمشة مدري خي خيتا بزيدي أثيان لداها قنطرون قاوة ثاثد ناشقة يا والتتقالة ثوال خامنيانا من يهلد دا يقوثا فرق مراقبة إن إيوة ولاية ين إيوة دكثناية ورون جو مشرياتا وغزال عملية قباية داخل بيزالة مشمل بني إقليمة مجابيانة تري قصرة بش سامازودا بشلون ذية قدنا عملياتا وإلو قصرة بشيطة
قطرة قما إيوا ملؤد بصمتا يعني بصمة خكمناش قورب شن ينصب به شيبا لوا بلاطا وقطرة دترا إيوا قطرة سورة خكمة بثقة بمترا إيوا تيقة لوا قرايا قمانة قو أجهزة ومجرب لهم كمت ماصي تشارلون أن قطرة بخكمة أرخاثة قانونية قد لا أزل زد قدن ناشي من يوالتد قالا أب من متابعياثا قا مصعة يذاعة من خلال متابعة ديا قا وسائل الإعلام اشقلا خكمة مملة خكمة تصريحات بدن قباية يعني ريشة أقليمة كردستان ميقرا نيتشرفان بارزاني مر قرمانة قمايا قدن قباية إلى عما كردستان وإلى أقليمة كردستان هرهادخ ريشة موتوت وزيرة ريشة خكمة بأقليمة كردستان ميقرا مسرور بارزاني مر خا مملة تصريح بأها سوكالة قرمانة قدن قباية إلى عما كردستان مشدرة ديلانايات مواثم خيدة العراق المبعوث الخاص للأمم المتحدة في العراق يقرأ أحمد إحسان مرة جو خمملا جو تصريح أن قباية جو إقليمة كردستان إلون خمزبطة دليل دعث بهرانا مستقبل مشرق بسبارة الأثرى كله هذا خاها طبا إلى أننقايا إزجت أمريكيثا جو عراق السفيرة الأمريكية في العراق اكثولا على البيمة اكس على منصة اكس بمارلا بتهاوي خكمة دوخانة متطوعين من مشدروثة أمريكيثا جو عراق قاوت قنطرونة قوبايا جو إقليمة كردستان عم خكمة بخيرة تولاية خبراء دوليين بملوءة قوباية وما مثلانة أب من مشدروياثا دبلوماسية خينة اتئينا جو بغداد ينجو إقليمة كردستان قد أوذي متابعتا متابعة دخ برخاشة عمليثا قوباية اتليني غذاء مطكستا ين برقيامة تحالف إلى برقيامة شباكة ومطكسياثا أثراية الدايقوثة قوباية تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات أن مشدرة وثمانيما وتلتاصر دايوقة أرسلوا 813 مراقب إلى مختلف مراكز الاقتراع باثر صاد تريسر باثر كوثرة يعني أمرخ باثر خا خمسة اشتا صاد تينشوى من بثختة ترعى قنطرونة قباية أها برقيامة مشو ضرة قدن دايوقة دي 5 بوقارة الشبكة أرسلت لمراقبيها 5 أسئلة قباية قما ينباقورة لا إثوى دعاية جو قنطرونة هل هدية بياشا كان أكو صور أو لافتات دعائية خكمة مرشحين جو مراكز الانتخابات مراكز الاقتراع بعد فتح أبوابها بونايا إيوة خمنيانا بصورة مرون هي إنا سمزودة مرون لا لثوى بقارد تريمار الإثوى خيلواثة شيناية شق من مخميانة اتأها قنطرونة كان أكو قوات أمنية داخل المراكز عدا تلك المكلفة بحماية هذه المراكز بونايا إيوة لا لثوى لم يكن هناك أي تواجد داخل مراكز الاقتراع باستثناء القوات الأمنية المكلفة بحماية هذه المراكز وبقارد اطلائي إلى مارا إثوى خكمة مجاربياثا لش وقت خكمة مجابيانة قد أوري كان أكو محاولات لمنع بعض الناخبين من الدخول بونايا ولا الإجابة كانت لا بالمطلق وبونايا أو شؤالة أربا إثخا من دايوق بشل مرخقة من دبي هل تم أكثر من أي مركز من مراكز الانتخابات أيضا بونايا الجواب ولا ليلويثا وسؤال خرائي وآرى هل كل أن قنطرونة قباية بثيخنا ترعانة بعدانا متخبة أو إيوا صاد شوة بصبرة هل كل مراكز الاقتراع فتحت أبوابها 7 صباحا بونايا إيوا هي نعم قبل تدخل بمارا هل هدية كد إيوا غدانة بركة وثرى أصرتا أي عمليثة ديوال تتقال برخاشة بخا بشيطوثة وبخا صبيوثة بانسيابية وبشفافية قطرة إيوا سوري أنا دد خيرالي بصمتة بصمة ين لقريثة ماني قا خكمة بثقة وهمونا من قا أصرت هالقم بيش دويرة ترانت قنطرونة قباية من يانا بتزايد إينا بشرارة
لتلن يعني لتلن خمونايا خا إحصاء دقيقة قد ماسخ أمرخ بخموثة هل هدي كميلة باثر مدرب تانن وأمرن باثر برقتة جوباية اختمتت أول يوما دورت التراني صات إشتا آصرتا وبمثخت إسري وأربصات وكيلوثا جوباية بتيوى بلاطة قماية نتاج أولية ومضيلة وكيلوثة جوباية مرابوت إشكاياثا الشكاوي ماصة أدبية مقرو شكيثة بدانة جوباية وبمثخت إسري وأرباصات أيضا الشكاوى تقدم في وقت الاقتراع ولمدة أو لفترة 24 ساعة بعد انتهاء فترة الاقتراع أن شكاياثا الشكاوى العادية. أما أمرخ درقولياثا آنتي للطعون أمرخ خلوب لشانا ربايا فالطعون تقدم بعد إعلان النتائج الأولية باثر بيشي مضية بلاطة قماية وأيضا لفترة 3 يومان 3 أيام 72 ساعة فرصة لتقديم الطعون إن وجدت. هل هدية أي لام طيمنتا بسيمة رابا رابي الكل مد عن واثد متخريل وقالن هلبتي وطيمانة رابا من ديانة متخريل وخلبة تخنيقة قامتش ما يخلا وهد بسيمة رابا دنا مديانة بوج منن رابي بوج منن من سبب أخني بالدارخ اللي بخالد مريا خجا خيتي إنا بآزخ هدية من خورواثة خينتي لقهو بركية خينة هدية بآزخ بآزخ من نوخن خزيانة مخبة من آطور من نهضرة من هو بركيد نهضرة دهوك بتخازخ آطور مو بالتنيال انتاما قداها قنطرون تي لآين قاوة دي هدية خاث آطور إني بشمايلن داخل برخاشة عمليثة وداخل أمرخ الانطباع الناخبين الناشة تاما قداها قنطرون إن مصيد مدخرت لن ومنهرت لن بالزودة رابع بشينا خورا جاك وهرادا خزيانة مدرب ديارخ عموخن قد أمرخلخن مو إلى أني مودعانياتا يعني مو بهواية لقودها قنطرونا أو انتي لمدرسة الشاليني هل بت آها قنطرونا ليلة بلخت آها اتلان خاتري خينة طلا خينة ببياشة لقو هر آها شوبة وأخ مدرسة الشالين تيوخ قاودي قنطرون اتلا بشوا مشرياثا ين شوا محطات بخزايا إيوه قابلت إلى بوزودة قاتيتا ويا والتا اتقالا هر هادخ اني بخزايا ديلتايا بيتوياتي يعني عوائل ديلتايا من تزوري وقوري واني الى امر خرابه مني مريه وشبيله وبيتايلا ويولي قالي شويوتا ين امرخ نسبات ببياشلا لخا اخ امرخ قربت تلاي وخمشه ين خدشه بالزوده قو امه بهوايلا يوي قالي قوداها شوبين امرخ قو نهضره بقانا آطور مبيونه باثر صعد أسرة يعني بلكي بشي لزيدة من يانة مقبيانة وداخل مخازيته بشورايا وداخل وخرطة برصة ترستر وهدية داخل مقبيانة زيادة لمن ياني هل بد ميقرجاك بزيادة لمقبيانة أنت بيتاية للخا من أمرخ من صعد خدسر وبار هذا خدش إيوا بالزودة إنا قاصرت هدية بأخت إيوا خلخا قداها دانا إلى بالزودة بيتايا هل بد تلاقي رابناش بالخنانة قبض هذا أصريات بوش إلى تايا وبوش اقبل الداها مدي ولداها قوبايا ناش رابا خدينا قد اتآها فرصة قد يولتت قالي قاني مخبي قد هاويني خاهداما قو برلمان كردستان بس امترابا آطور ميقرت آطور منه هضرة من دهوك هل بت مدعن واثخ ايوه طيمانه دزوثا وين ويله مندي خاثه خرثه ديرخ الله خجا خيتا منن قد ازخ من خرواثه خينه بخازخ مودي متخريلا مودي تمرينا بد مدعن واثخ خينه هل بتخني اخوه كيلوث قوبايه من قمخه شخزي وانا لوماذا قليونايا متخرج وداها لوماذا امرخله شويوثه النسب خكمه هل صا اطلاثه هل صا تري كميوه هل بت كل اقليمه ايوه طلاثي قمه هنا تامو هدخ ممكن يلبس زيدي ختي تائيث اعزائي المشاهدين نذهب وياكم الان مع مراسلنا في بغداد مؤيد الفرطوسي
مؤيد، بعد مرور 7 ساعات من بدء الانتخابات كيف تقيمون نسب المشاركة حتى الآن؟ وهل تتوقعون زيادة الإقبال في الساعات الأخيرة قبل إغلاق الصناديق؟ بحسب المسؤولين هنا في مفوضية الانتخابات وخصوصا المتحدثة الرسمية باسم المفوضية الست جمان الغلاي تكلمت عن نسب مشاركة في الدوائر الانتخابية الأربعة في إقليم كردستان. هنالك مشاركة بنسب جيدة ومقبولة حتى الآن، حتى هذه الساعات. من المفترض أن يصدر تقرير خلال نصف ساعة أو أكثر من هذا الوقت بقليل يسمى تقرير المنتصف، وهو الذي يتحدث عن نسب المشاركة في هذه الانتخابات في يوم التصويت العام. لكن لحد الآن المفترض أن تزودنا به المفوضية المشاركة في الانتخابية الأربعة بحسب المعلومات المتوفرة لدينا تعتبر جيدة، وصلت إلى نسب مقبولة، وهي تؤشر على حضور من قبل المواطنين هناك في إقليم كردستان العراق. نحن هنا في هذا المركز الانتخابي الوحيد الذي يقع خارج الإقليم، تقريبا نسب المشاركة به تعد محدودة فقط للشخصيات الموجودة هنا بشكل رسمي، المواطني إقليم كردستان، رئيس الجمهورية والشخصيات الأخرى والموظفين العاملين هنا في بغداد والذين هم يسكنون في إقليم كردستان العراق. لمعلومات أكثر عن هذا الموضوع نلتقي الآن بالأستاذ صدام الدليمي، مسؤول مكتب مفوضية الانتخابات في بغداد الكرخ، وهو المسؤول عن هذا المركز الانتخابي، ليحدثنا ويطلعنا عن معلومات أكثر عن نسب المشاركة وكيف جرت الآلية هنا. أستاذ صدام لو تقدمت حضرتك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم بقناتكم. نتحدث عن إجراءاتكم في هذا المركز الانتخابي، كيف صارت منذ افتتاحه وحتى هذه الساعة؟ افتتحت المفوضية من الساعات صباح الباكر لهذا اليوم محطات الاقتراع العام في إقليم كردستان، وكذلك محطة الاقتراع العام في محافظة بغداد للشخصيات لكبار الشخصيات، محطة الVIP منذ الصباح الباكر. ونسب التصويت في المحافظات نسب جيدة جدا كما أشار المكتب الإعلامي والتقرير النصف النهائي. طيب الآلية في عملية دخول المصوتين أو الناخبين أو من يحق له التصويت، أولا كم عدد المسجلين هنا في هذا المركز؟ هل هم 700 أو أقل أو أكثر من هذا العدد؟ لا يوجد عدد محدد بالمصوتين، بل هنالك سجل ناخبين نضيف به كبار الشخصيات المتواجدين في بغداد ويصوتون لمحافظات الإقليم، محافظات الدوائر الأربعة. تمام، هذا أولا. طيب الآلية والإجراءات التي اتخذتموها في هذا المركز هل هي مشابهة للمراكز الانتخابية وكذلك المحطات إضافة إلى الدوائر الانتخابية في إقليم كردستان الأربعة؟ الإجراءات في محطة التصويت الخاص الVIP حيث تعد ورقة الاقتراع كورقة التصويت الخاص، حيث بعد تدقيق بيانات الناخب أو الشخصية الموجود تحدد أي محافظة يصوت وتؤشر له ورقة الخاصة ببطاقة الانتخابية ومحافظة اللي يصوت لها، ويؤشر ويدلي بصوته لمحافظة المعنية. طيب بعد انتهاء عملية التصويت عند الساعة السادسة أكيد هناك لا يكون عملية تمديد في الوقت ويختصر على حد المقرر وهو الساعة السادسة مساء لإغلاق الصناديق، هذا أولا. وبالنسبة للأصوات الواردة لديكم والأوراق الاقتراعية الموجودة هنا، هل ستنقل إلى المركز الوطني أم ستنقل إلى أربيل حيث تواجد المفوضية؟ أين ستذهب هذه الأصوات؟ بالنسبة لا يوجد أي تمديد، حيث أن الأجهزة برمجة إلكترونية في الساعة السادسة تقفل إلكترونيا. أما فيما يخص النتائج ترسل عبر الوسط الناقل إلى المكتب الوطني، مركز الإدخال السيرفرات، ويتم عد وفرز المحطة ورقيا، وفي حالة عدم مطابقة أو في حالة وجود شكاوي لأي محطة تنقل إلى مركز العد والفرز، ولكن بالوضع الاعتيادي تنقل إلى مخازن مكتب المحافظة. طيب شاهدنا بعض المراقبين الدوليين والمحليين من مختلف شبكات مراقبة الانتخابات، هل لديكم عدد مسجل بهم وكم جهة كانت مشاركة في مراقبة الانتخابات سواء محلية أو خارجية؟ يوجد العديد من المراقبين الدوليين والمحليين والقنوات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني أشرفوا منذ الصباح الباكر وتواجدوا واطلعوا على آلية سير التصويت وعلى عملية الاقتراع الحاصلة في محطة الVIP.
شكرا استاذ شكرا لكم ولقناتكم الكريمه. تحياتنا حضرتك. نعم جاك، كما سمعت من استاذ صدام مدير مكتب المفوضيه في بغداد الكرخ، هناك انسيابيه وسلاسه في عمل المفوضيه في هذا المركز الذي خصص لكبار الشخصيات منذ الصباح الباكر، وسيغلق ايضا عند الساعه 6 مساء، حاله حال المراكز الاخرى الموجوده في الدوائر الانتخابيه الاربعه في اقليم كردستان العراق. نعم جاك. مؤيد، هل هنالك ملاحظات تم تسجيلها من قبل المراقبين خلال الساعات الماضية؟ حقيقة اطلعنا على بعض هذه الملاحظات التي دونتها بعض الشبكات هنا العاملة، وخصوصا شبكة شمس لمراقبة الانتخابات. كانت لديها عدد من الأسئلة والاستبيانات التي عرضتها على الناخبين أو من أدلوا بأصواتهم في المراكز الانتخابية في محافظات إقليم كردستان العراق. هم أيضا سجلوا مثلا افتتاح الصناديق، هل كان في الوقت المحدد، هل هنالك ما يعيق، هل هنالك وجود لأي تأثير على إرادة الناخب، أيضا هل هنالك دعاية انتخابية في أماكن تواجد صناديق أي عند المراكز الانتخابية والمحطات الانتخابية. جميع هذه الملاحظات دونتها تلك الشبكات من أجل إخراجها في نهاية هذا اليوم لوسائل الإعلام، ورصدت فيها كل شاردة وواردة تقريبا من أجل أن تكون الانتخابات تجري بسلاسة وشفافية عالية. نعم جاك. شكرا جزيلا لك مؤيد، سوف نعود لك فيما بعد بكل تأكيد بعدما أن برطازخ خزيانة مخبة وخازخ مرخلة مملأة رابي ميقرا فارس ججو إني لمن رابي فارس ججو قد بخازخ مو بالتانيلا بوتآها عمليثة رند جوباي جو هيوبركيد أربل رصاقد عنكاوة عمن إلى قيومة عراقية وزيرة قديمة النائب العراقي والوزير السابق ميقرا فارس يوسف ججو الثيل الأها قنطرون قد مقرو قاله شلام رابي مائي وغزاثو خل سير العملية الانتخابية دخت أمر خاد كتثيلوخ أخ أيخ مواطن قد يوت قاله قداها قباية مشينا بقوا أخو بشكل عام هديثة يعني عملية انتخابات وإيتن حماس يعني إيتن ناشي كبيداته مشاركي بنفس الوقت إثوى أيضا دغدكيض كلها مقاطعة أحزاب السوراية للانتخابات لأنه كبيوة تاويثن قوائم خاصة بقوة سورايا، بس كل هذه إيثن مشاركة جيدة له وإيثن تنافس هم يعني شديد يعني رابع له التنافس والمشجوع ناشئ تدعات مشاركة بقوة انتخابات يعني شبه دغدي مباراة فوتبول كأنه ده فعلا مباراة نهائية بس فرق قوية فرق قوية لها مشاركة وكمتمنخ ايضا ايثن مشاكل يعني بقو انتخابات خكمه يعني انا بالي بقرن يقروث اخ ناشط مدني اخ نائب وزير سابق اكيد اتخ نسيون تجارب من دو نوع بينما بقرن ودخل الخاشة عمليه قباء يعني كيفيه سير العمليه الانتخابيه وين ايثن قصه قطره او معوقات معينه بالخاشة بصراحة بهدوء واتقان يعني بس ميل مشكلة فنية لا يعني فنية لا بقو أجهزة بس أيضا المواطن خشون هم إيثن إلح قصة عتب قالك داود ومراجعات سجل تجديد السجل الناخبين يبدو ليلة هوية كافية وليلة صورته كافية كبي أمح بصمة هذا كبير ناشئ أتى هوية ويبصرته وأتى شمة وأتى رقم بس للأسف أث أوبشن خاصة يعني دي دري يحب جو جهاد إلا ويثم بصمة منعلة كبيرة لا يبدو ومشاركة بانتخابات طبعا هذه ممكن معالجة دي لاحقا بانتخابات ذاته تويا بشكل بش كبيرة ما قدم سهلنا عملية تويا دقيقة بش طويلة تناشي ذاته مشاركة بشكل سهل وبنفس الوقت تقريبا منافسة حقيقية وليس منافسة غير حقيقية. صبايرة بيم طيمنت قوانيثة تقييمك العام. تقييم العام انه انتخابات نقطة مهمة لا خايد ناشئ بخايد مجتمع بخايد ملته تدعوذي اختيار افضل ناشد مرخشي امور ديتا مرحلة القادمة من خلال قراءة ديتا برامج ديتا مشاريع قوانين كبيرة دي تشريع ديتا مواد مغيرية بقوا قوانين سابقة تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل عام هذه نقطة مهمة يعني مشاركة بانتخابات
تناشد ماط لو مدد كبه بقوا تحقيق العداله طالح المجتمع كله. بالصيمه رابي شينا كبير شينا طالع. خزيانا مخبي هل بدر من نخم باثر ما تغزيلا اها مملا درابي ميقرا وزير دعور ايوا جوغ خكمه وين سلطانه اقليمه كردستان رابي فارس ججو هدي بازق من نخن خمم لاخينا ميقرا خزيانا ميقرا او تقيله وزير شونايا مرخلا انو جوهر خازخ له بديرك عموخن. اليوم طبعا عرس انتخابي جديد يشهد للعمليه الديمقراطيه في إقليم كردستان، والتي ولدت من رحم الانتفاضة المباركة في سنة 1991 بعد دعوة الرئيس مسعود بارزاني إلى الانتقال من الشرعية الثورية إلى شرعية المؤسسات الديمقراطية. فاليوم نحن نحصد ثمار ثورات إقليم كردستان منذ ثورات بارزان، فثورة أيلول وجولان وصولا إلى الانتفاضة المباركة، وثورات دماء وتضحيات البشمركة الأبطال. صراحة اليوم شاركت بفرح كبير بإدلاء بصوتي في عنكاوة في مدرسة يزدان دوخت الشريفة الأربيلية، هذا الاسم التاريخي العريق لشعبنا الكلداني والسرياني والآشوري البابلي الآشوري في إقليم كردستان وفي العراق وفي بلاد الرافدين. فاليوم نحن ننظر بعين من أمل وبفرح كبير إلى الانتخابات في إقليم كردستان للدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان، وننتظر بفارغ الصبر نتائج الانتخابات وأيضا انعقاد الجلسة الأولى لبرلمان كردستان. اليوم هو عرس انتخابي وفوز وفرح كبير للكردستانيين جميعا. در من نوخن خزيانا ميقرا باثر ما غزيلا اها مملا توزر شونايا او تقيله ميقرا انو جوهر جو قليمه كردستان هلبت بوت جوباي قليمه كردستان التيلوايا اديوم جوباي قبناي خزيانا مخبه هلبت بازق من نوخن بيت خطوط ملاله مرخليان بيت هاتف بازق من نوخن من مديته دنينوي من مرخله هدامه موتوته بركيه دنينوي او تقيله ميقرا ربيع صوران انيله بشمايلن بخطوط التليفون يقرا ربيع ينيد بشمايل بتليفون بختمه بوقارب تاويلا منه بشينا بيوخ شينا جيانوخ عزيزي رابي شينا جيانوخ شينا بكل شمال عزيز رابي داخل بغزايل اها عمليه بريشايث اها شيتا عمليه بريشايث خصوصا 2024 داخل خزيالوخ شخلافه مودي لبن داها شيتا وشنانه خينه بادن حكيم منه بنياتا من كتاوم قدشة بكامر الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج اجوا كانتخابات فمندي هيل رابيلي ومنعطف تاريخي في حياة خاصة المكون رابي مبيونه خطوطه بقطاينا ان بشمايت لي لنذايا خدشا وايا اللي بلكت قطره قلت تليفون منيت رابي ربيع منو خينكين شامنو هي خك مقا قطايا لخاطئنا متمم كمل رابي تمام اجو خمندي رابي لقوا اقليم كمحافظات شماليه بالنسبه خاصه للمكون كمكون السراي لأنه اجوا إذن إرادة حقيقية وتوجه حقيقي التوجه نحو صناديق الاقتراع لاختيار ممثل حقيقي دا مكون دا إبداء الرأي بصورة حرة ديمقراطية. أخنيك متمنى بأنه أدرخشي أمور بكل حرية وديمقراطية بدون أي ضغوطات جانبية، وأخني مؤمنين بناشديا وناخبين ديا بانهم مختارين من مماثلها بصوره حقيقيه، من دافع عن حقوق ديهن، من دافع عن كلها مطالب دته ودم قادمها خدمات، وخاصه في مناطق منهم مناطق محرومه هنا. رابي ربيع ان بشقاله دياود بلكت تليفونات عم خرواثه مقبيانه امرخله
داخي وانطباع ديذايا بوت قوباية بريشايث باثر بيثت 5 ساعة من بتختت صندوق اقتراح. من خلال تواصل دي من عدة أصدقاء من كل محافظات جو أربيل، جو سليمانية، جو دهوك، وخاصة من سرايد مناطق ديانا، وحتى من الإخوة الأكراد أصدقاء ديان دتن علاقات منهن جو في تحمس نحو الإقبال نحو الانتخابات، وخاصة في حركات وجوه جديدة على الساحة السياسية وأحزاب وحركات خاصة. رابس باي رابي مبيونة خطخك مجا قطايا إناخني بريمالا مرخلا رنيا ديدخ برملن فكرة ديدخ مطايا لقالن بسيم رابا رابي قد بدارس مرخلا خط اتقالت خطوطه تليفون بدار خيا خيت عمك بالتممخ هل بد متخر يقرا ربيع او تقيله هدامد موتوت وبركي الدينوي رابا من مرخلا تفاصيل بود قوبايت شيتا هل بت هاي بسيم رابا وبدارخ من ان درس له خطوطه خيا خيتا بدارخ منه بازخ المملت يقرا رامي سياوش او تقيله قايم مقامه رستاقه اتعنكاوه. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم. اليوم انطلقت عمليات الاقتراع العام لانتخاب الدورة السادسة لبرلمان كردستان العراق. شاركنا حالنا كحال بقية الناخبين وأفراد الشعب المشمولين بهذا الاقتراع. هو يوم احتفالي كبير وعرس جماهيري كبير فيه تنتصر إرادة الناس وإرادة المواطنين باختيار من يمثلهم وباختيار من يريدون أن يكون صوتهم في الدورة المقبلة لبرلمان كردستان العراق. نتمنى من الجميع مشاركة واسعة، هذا حق مشروع وهذا حق طبيعي أن يدلي الناس بأصواتهم ويختاروا من يريدون أن يمثلهم. لذلك المشاركة الواسعة أمر ضروري جدا وصولا إلى أدق نتائج ممكنة. شكرا. در من نوخن خزيانة مخبة باثر ما شميلا المملت يقرا رامي سياوش او تيلي قايم مقام رشتاقة عنكاوة هل بد بديارة لمن الخيا خيط خطوط التليفون امرخلا من يقرا هدامة موتوت وبركي نينوي او تيلي يقرا ربيع صوران انيله بشمايلن ربيع بشمايتلن بديارة اللي قال خيا خيط صبيا اللي مطاي قالوخ بشماية وقال صفية جدا. عزيزة رابي بقارة خيانة بينه وبقرن والوخ داخل امرخلا باعوث الناشي قد داخل بهاوي قوباي ان ياخذ بلاطي من سبب اخي غزايخ وبالكيد من قم مشاري وان قوباي رابا قطرة اثوى انيوا بن كوتا وهر هادخ انيوا من امرخلا كتل قوري داخل انطباع الناشي البث شويلة الاها ارخد رخشلابية قوباي. تمام، شكرا جزيلا. طبعا أنا من خلال تواصلي من عدة أشخاص أصدقاء ومقربين وقنواسا في المحافظات من دهوك وأربيل وحتى السليمانية وحتى انكاوي من أصدقاء انكاوي مشيحاي أو انكاوي من الإخوة الأكراد الإسلام، ولكن اديون إيث بصخوث ربثا جو إقليم إيث بصخوثا حيل ربثا. لذلك غزيلا أخني بأنه نسبة المشاركة إيث قوية لا آريشاته وإيث اندفاع نحو صناديق الاقتراع، لأنه فعلا إيث إرادة حقيقية قوناشي داني مناطق لاختيار من دماثلها بصورة حقيقية، لأنه اديو الشعب بش جايل نحو الديمقراطية، بش جايل نحو الحرية ونحو الانفتاح، وخاصة بوجود علاقات كل قوية تاوي جو حكومة بغداد جو حكومة كمشيحاي في مناطق ديان كادهوك وأربيل كلية جدا نفسيخنا، وخاصة بعد ظهور صلمان خاطئ وجوه خاطئ بالانتخابات على الساحة السياسية، وخاصة وجوه شبابية اقطعني طيات الحاضر والماضي
من اجل الارتقاء بالخدمات باني مناطق دي وهدف دي كلها اكيد او خدمه ناشي المنطقه له. طبعا احنا من خلال هذا المنبر ايضا نقدر كلها ناشي جو اقليم كردستان، وخاصه بعد كتاب الابرشيه جو مطارين ديا الاجلاء بالتوجه نحو صناديق الاقتراع والمشاركه الفاعله لاختيار من يمثل حقيقي اني ناشي. رابي ربيع هل بتأخذ يذخ جو امرخلا قمديت بغداد إثو مراكز حكم مراكز قشكينة تقليم امرخلا تيلا خيانة بغداد ين بلاخة تيلا بلخي جو بغداد بس أنا معصي آزي بداري قالة جو قليمة من سبب لخلا امرخلا متواجدين. أوبا هر هذا خخني خشمي والن جو قنطرون دمديتين هو بركي دنينوي قموصل إثو حكمة امرخلا قنطرونة ين لا. طبعا بالنسبة للصناديق المتواجدة في بغداد أو في حتى في نينوى، أخني من خلال متابعة لغزيلا يعني لم نلحظ لنا أي حدوث أي خروقات، وخاصة في التصويت الخاص وجو خاصة في التصويت العام حيل عاملين جو أني مناطق وأني محافظات وأنها من الأقوى بالإقليم، ولكن والذي لحظة لغزيلا أي خروقات في آني مناطق احصل لين، ولكن اخني ايضا متابعين بحذر وبكثب بالنسبه للمحافظات الشماليه بهذا الموضوع. ايثن توجه حيل اختيار وبسيمه جيتي له من خلال المشاركين في الانتخابات، واخني طمحك بانه طموح ديا بانه تايت مشاركه بعد اقوى في الساعات القادمه. يعني ممكن الى رابي يقرا بتشمخ بلكت بايش امرخ لخا تمديد، ممكن الى بايش تمديد برعيان وغيان لا. انا لكم موقع تايس التمديد الى نهايه الانتخابات، لانه يس التوافد نحو صناديق الاقتراع، ولكن الساعات الاخيره انها تساوي الساعات الحاسمه. ودائما ناشديا اخني يا اخي ليك بالاخفاء من دي دائما ناشديا بانه موجه صناديق الاقتراع في الساعتين او الثلاث ساعات الاخيره من قبل الاغلاق. بسيمه رابي ربيع هل بديرخ منه خجاي خيته مختمرخ ان قد بشقلخ بقاري خينا ان ويلا قالم برست هل قدي شعثه قدي صعد تيخ اخني همزومه للشانه سوريايا هل خزيانا هم زملاء قالم بدرابه من رابه تفاصيل رابي ميقرا ربيع او بسيمه رابا هل مديانه يعني قاي اختي لك زي الاون قمدي تدنينوي يعني دكانه خينه انت مصايا همزه مني امرخ التليفون شقله ويوله منايا قد انه امرخ ارخ رابه جواجه البوثاني دخيل غزايلا جوهو بركي دنينوي جواجه بخصورته شابرتا بصورته امرخ طوتا ليلويه هيك قطره اخت تيلم همزوم ملن اختيلم تنويلن رابي ميقرا ربيع صوران او تيلم متخرن قالوا خن هداما جو هو بركيا دنينوي خزيانه مخبي هلبت منني لا مشادره من قنطرونه منني لا خرواثه اني لا من نهضره اطور اني لا من مرخله بغداد بازخ من اطور اني لا بشمايله من دهوك اطور اني بشمايله من دهوك خبو قارة تاويلا بداخل غزايل امرخلا رعيانه تامه 12 رعيانه طباعه 12 داخله خذيه لبداها من ديا لا وبقاره تري بتهاوي ختم ديت امرخ لقو صعدت خرايط اختيتو شمايه تاما ين بلكد لها وهيش من دي وبيش دويره صندوقه بداني تيلا تخبت قالي هل بد ميقرا جاك انا بشماي النخ هم من يعني بجواجه لا بأرخى رابصباي أخناشة تاينا يا ولا قالا إلي رابا خدية ولت هج أرقلتا ينترقل يا ثقامي بوارلا ويا ولا قالا وبرخاشة لا وأيت بمارد بتهاوياني تمديد لنخشاوة قد هاوي هالهدية يعني لتخا أمرخا بسقاني ينخا قرار إلي هالهدية يوه قد هاويني خا مرختا قوية ولدت قالي بنا شاعاثة خراي
بسم ترابم يقر تآتور كش من نقدرك الله خجا خيت الويلة دانا قال نقودها شعثة بخيلة آلة خزيانة مخبة بآزخ من نوخن هدية بتهاوي منن مرخلة بتخطوط التليفون رابي يقرأ فارس ججو أوت إيوا وزر دعور جو شلطانة دقليمة كردستان هل بتهاوي منن وبتبقرخ لك بقاري نيلة بشماي رابي فارس بشمايتلن مبيونة قال قطاية وليلة مطايلة نخطوط درست بيش لخاتو مرخلة قطرة جو آها خطوطة مرخلة بتهاوخ رابي بتآزخ من نهضرة من ديت النهضرة من دهوك خيا خيتا بقرة خبو قارة خينا طلع آطور النيد بشمايل نصبي آطور هلبت مرخلة إثوى قطرة ويا لا اختتشمية قطوسة بصمة إيذا قطوسة وراقة شمانة لبلطلو بلكي تقو خكمة قطروني هتخ من ديانة ويا لا ين لا ميقرجاك يوم قامايا اتوهت قطرة بود بصمة إنا بشوالي شريا إنا أخ إديوم لخ شمية هج قطرة ويانا لخا وبجواجة لابخا أرخا رابس بيثا وإلى رابس باي رابس باي آتور هود بسم ترابا أخني تختمرخ أشقالخ مثرانوثة دوزوثة من نوخون إتوايا تاما قدنا قنطروني ومن صعد اشتاق تيلبتيخه امرخله طرانه امتيخ تيلبتيخه امرخله صندوقه وهالهديه هاتوا بس مرابه مشاهدينا متابعينا الكرام نذهب معكم الان مع مراسلنا في بغداد مؤيد الفرطوسي. مؤيد، ما هي انطباعات الناخبين حول سير عمليه الانتخابيه؟ هل كان هنالك شكاوي واعتراضات ملحوظه؟ نعم جاك، رغم الحضور القليل لكن هنالك انطباع جيد عن سير الانتخابات بسلاسة وشفافية كما تلاحظ الآن من خلفي ودخل الزميل المصور بالكاميرا. تشاهد الآن قدوم مجموعة من المصوتين وتحديدا من النساء 3 سيدات قد أتينا الآن للإدلاء بأصواتهم في هذا المركز الانتخابي، وهذا يعتبر عدد كبير جدا مقارنة بالحضور المنخفض في هذا المركز الانتخابي. عموما بحسب الملاحظات التي سجلت والمعلومات التي وصلت إلينا من المحافظات التي جرت فيها الانتخابات، محافظات إقليم كردستان في دوائره ال4، بأن عملية الانتخابات جرت بسلاسة وسهولة. هنالك انسيابية عالية في وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع، وبالتالي العملية جرت بشفافية عالية. المقترع أو الناخب عندما يدخل يسجل في السجل الإلكتروني ويقدم هويتان نافذتان، الأولى تكون عن الانتخابات صادرة عن مفوضية الانتخابات، والأخرى هوية شخصية يقدمها إلى الموظف المسؤول عن السجل الإلكتروني، وبعدها يذهب كما تلاحظ الآن إلى السجل الورقي ويسجل اسمه، وعندما يكون الاسم متواجد هنالك يقوم بالتوقيع والبصم بإصبعه على المكان المتواجد في اسمه، ويحصل بعدها على ورقة اقتراع، ومن ثم يقوم بالذهاب إلى المكان المخصص لإدلاء بصوته، وبعدها يقوم بعملية إدخال تلك الورقة في الصندوق الانتخابي المتواجد هنالك على يميني، وبالتالي تتم العملية وبسلاسة. بعدها يقوم بإدخال إصبعه في الحبر الخاص بعملية الانتخابات. نعم جاك. مؤيد، هل شهدت قاعات الاقتراع أي تأخير أو مشاكل تقنية لربما في عملية التصويت، وكيف تم التعامل معها إن وجدت؟ نعم، هي كما تعلم مفوضية الانتخابات لديها الخبرة الكافية والمعرفة بقضية الانتخابات. هي ليست الانتخابات الأولى التي تقوم بالإشراف عليها وإجراءها. أي مشكلة أو أي عقبة تواجه المفوضية هنالك حلول موضوعة ضمن قانون مفوضية الانتخابات تستطيع التغلب عليها. حتى يعني في هذا المركز هنالك أحد المصوتين لم تظهر بصمته، وبالتالي تم تخطي البصمة من خلال الاعتماد على الوثائق الرسمية التي قدمها والتوقيع والبصمة، وبالتالي أي قضية فنية قد تكون موجودة في الجهاز أو أي قضية تقنية أخرى أو أي مشكلة، المفوضية وكوادرها المدربة قادرة على تجاوزها بحكم الخبرة التي اكتسبتها خلال السنوات الماضية خلال عمليات الانتخابات العديدة لمجلس النواب العراقي الاتحادي وعملية انتخابات مجالس المحافظات، وكذلك العمليات الانتخابية التي أجرتها في إقليم كردستان العراق. نعم جاك. شكرا جزيلا مؤيد، سوف نعود لك فيما بعد.
وازغ من نوخ خزيانة مخبة من عنكاوة من مديتة أربيل هدية هديرة من بيد سكايب أمرخلي رابي ميقرأ أكد مراد رابي أكد بشمايت لي سباي قد ما سبق رخلوخ بشينا بيوخ بشمايت رابي أكد داخل خزيالوخ عمليتا تقوباية بريشايث شيتا وين ماصت همزم مثل الخدشباسو هلبت شلامي يقارق كل خزيان ميقرر وكل يوم طبعا أثيريتا سورييتا تركمانيتا قرديتا أنت منتا من كل ابن عمن أنت قخات خضانة بيشة ومرقلة متوتت برلمان اقليم كردستان بسبب من يانا من علاثة بالجب جو اقليمه هديه اوبس قانت بلطله ابنت ايوا ختم مريانه عمن كلدايا سوريا عصورايا بسبب شقلتت انشوبت كوتت ايوا خامنيانا خدسر مقاعد جو اقليمه بش لشقيله وخرطه بش لمتوى خيتا الهذا خويله خاعلثه قد خسامة ربا من جبن سوراي لم شو تكلو قداها قابيتا اي نعم داها هدي قباية بجواجيلي واخت غزيلي جو ختمة شوفاني عمليتا إلى منتينتا وصورا إلى هل صعد اشتا اديو ببرقتة عدانا بيشي مغزية المدرغة مطية الكلخة من دنتي الجاني جوبيو قد بايش هدامة برلمان وهيويا كل أن خنواثة وخسواثتنا يعني هدية متو قد قداها جبياثة هاوي منتيانة منتيتا ليلة بالخد غلابة قرمتا وخشت البرلمان منتيتا إلى قد لا هاوي هيج علاثة جيتش إشكالات جو دي عمليته وهل دي أختيهم برياشة المديان دينوية إشكالات دينوية إينا خكمة مديان باصورة عمليته كلنا إيذ بجواجه لا وخشون عدانا رابة لبيا شقة برقتت دورتت أن صندوق دوس خكمة مديان ويلو يوم ديوا قبياته بريش انتخابات خاصة أخ مورت الموبايل وأخ لقبلت خكمة من ديانة من خكمة ووقت أرخى الخكمة أين هدية قداها قبياته هل هدية اليوم بشماية خمندي رابا جو عملية ديلا ببراية هدية المويل بخاشة القبيات دي كتخا خير اللي قماني بيو القالة وماني بيه البت إن كمت هاوي لصيا البرماشة قد جارك يوت قفلن إنك تدبيوارا آت وإلى وراقة بإيدو قن يبدو قتل دو شمت آت بيت قد يوت لقالة يولت تقالة خافر سوفا إلى بطارة قد أول فرسوفا كما ماصي هاو مثلانا شاريرة قا عمديا أني لقى سامت كوتا تسورايديا جو برلمان هل كما ماصي مجوز قالا ومطلابة عمديا جو برلمان اقليم كردستان صورا إلى من كل الناشطين بشماي أنت لين زيله لدي الجوباي أن آزي قجابيثا تخمنته هويا لا سبحانه خزبي لين آها إلى من جبا فلانايا ين آها بين وخنا لا جرجش أخني أيني من دنا ممكن إلى بزودة خادم عمديا أيني من بزودة ماصي أو خبر قالة خيلانة جو برلمان قا خاميت زقديا زقد عمان قمت أرتد أن مطلابة إخوة بطلابة من متخيريخة وخكمة من يد لمصيلا ماطخ اللي وببريشوتا أي جاي برلمان واليثة هدامة برلمان عند أسقي البرلمان واليثة ربطة إلى كوتا بيشة أختي قسوراي ويولت قالة أختي هاو من جيبة سرايقة قد الناشد بشي جاني متويقة برلمان قد ماسخ مثلانة
شارير ما يخطى برلمان بسيمة رابا رابي رابي هل بتمخليتها طلابق بخلتها منه سبب دانا رابا كريثة لو بلكت خكمة جايث بخكمة قطرة قوتو قاني امر خلال قمصيلا انت شقلك يوخ منه من عنكاوا إنا رابش قلنا موثرانوثا من دنا خبرانوخ من دنا مود عنواثا ديذوخ وبيني عدانا كريثة هود بسيمة رابا رابي بوش منن بلكت ماسخ دار خجا خي تألوخ إن ويلا عدانا قالا من بر شقلخ مشدرا مراسلين وبشقلخ مود عنواثا مني بالزودة وبديرخ. نذهب معكم الآن مشاهدينا الكرام مع مراسلنا في مدينة حلبشة عمار حكمت من مدينة حلبشة. عمار، مع اقتراب إغلاق الصناديق هل سنشهد تمديد لساعات إضافية أم سوف تغلق الصناديق في وقتها المحدد؟ نعم زميلي، أهلا وسهلا بك. بالتأكيد لحد هذه اللحظة لم يصدر أي بيان من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حول إمكانية تمديد ساعات يوم الاقتراع العام، ولحد هذه اللحظة المعتمد عليه هو سيتم غلق الصناديق في الساعة 6 من مساء هذا اليوم، وبالتأكيد لو كان هناك أي تغيير سيتم الإعلان عنه عن طريق مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. أود الإشارة لأن هذا المركز اللي احنا متواجدين به حاليا يحق ل 2703 شخص يحق له التصويت داخل هذا المركز اللي يضم 5 محطات اقتراع، وكل محطة موجود بها الممثلي الكيانات وممثلي الأحزاب وأيضا ممثلين من باقي الكيانات والأحزاب ولجان دولية وبعثات أممية تراقب عملية الاقتراع العام هنا في الإقليم. محافظة حلبشة قياسا بنسبة المشاركة من المواطنين تكاد تتميز هي ومحافظة أربيل عن باقي محافظات الإقليم السليمانية وأدهوك. بصورة عامة هذا المركز اقترب عند الساعة 3 قبل دقائق من الآن، يقترب من 50% هي نسبة المشاركة داخل هذا المركز قياسا بباقي المراكز هنا في محافظة حلبشة هو الأكثر نوعا ما، وأيضا قياسا بباقي المحافظات الإقليم مثل ما ذكرت بين السليمانية ودهوك. بصورة عامة نشاهد دخول الأعداد الكبيرة من المواطنين والداخلين إلى مركز الاقتراع لممارسة عملية الاقتراع العام، العملية الديمقراطية، واختيار ممثليهم داخل البرلمان برلمان كردستان. ونشاهد أيضا أن آلية دخول المواطنين لممارسة عملية الاقتراع هي مثل ما تم التهيئة لها والإعداد لها، ونشاهد الأعداد الكبيرة والنسبة الكبيرة في دخول المواطنين ومشاركتهم بيوم الاقتراع العام. من خلال حديثنا قبل دقائق مع منسق المركز والمشرف على هذا المركز الانتخابي، أكد لنا أنه لحد هذه اللحظة لا يوجد أي خرق ولا يوجد أي شيء يذكر ممكن أن يعرقل عملية الاقتراع في هذا المركز لحد هذه اللحظة. بالتأكيد هناك تسهيلات كبيرة تقدم للمواطنين والداخلين لممارسة عملية الاقتراع، ونجد أنه العوائل الكردية هنا تشبه أو تمارس عملية الاقتراع بشكل يشابه الكرنفال والعرس الانتخابي. نعم. زميلنا عمار، بعد مرور 8 ساعات مع بدء الانتخابات كيف تقيمون نسب المشاركة حتى الآن؟ نعم، مثل ما ذكرت لك زميلي أنه هذا المركز المتواجدين به احنا حاليا نسبة المشاركة فيه تكاد تقترب من 50%، طبعا على رأس كل ساعة من خلال المنسق الموجود في هذا المركز والمشرف على هذا المركز يتم تزويدنا بنسبة المشاركة ساعة بعد ساعة. لحد ساعة 3 قبل دقائق من الآن زودنا أنه نسبة المشاركة تقترب من 50%. مثل ما ذكرت أنه 2700 شخص يحق له التصويت في هذا المركز. على هذه الحسابات أكثر من 1350 شخص لحد الآن مارس عملية الاقتراع في هذا المركز، واللي هو
المركز الوحيد الذي تم تخصيصه لدخول الإعلاميين والتغطية الإعلامية لعملية الاقتراع العام في محافظات إقليم كردستان وبالأخص هنا في محافظة حلبشة. نعم. عمار، هل شهدت قاعات الاقتراع هناك في مدينة حلبشة أي تأخير أو مشاكل تقنية في عملية التصويت، بصمة لربما، عدم تطابق البطاقات وما إلى ذلك؟ عمار تسمعوني؟ عمار، هل حدثت مشاكل تقنية في قاعات في مدينة حلبشة كالبصمة أو بطاقات وما إلى ذلك؟ تسمعوني؟ حقيقة زميلي لم يحدث أي مشكلة تذكر لحد هذه اللحظة، فيما عدا بعض الحالات الجدا قليلة والجدا بسيطة، واللي ذكروها إنه واللي شرحوها أيضا إن العوائل اللي نعرفها احنا اللي مصاب أمراض مزمنة مثل مرض السكر، إنه البصمة مالته ما تظهر بصورة سهلة أو سريعة، فيضطر إلى تكرار إجراء البصمة عدة مرات لحين ظهورها. هذه هي المشكلة الوحيدة التي تواجه هذا المركز، وأيضا بالتأكيد باقي المراكز. فيما عدا ذلك الآلية وسير العملية الانتخابية يمشي ويجري مثل ما تم الإعداد له والتهيئة له. طبعا نسبة عدد الأشخاص مثل ما ذكرت اللي شاركوا بعملية الاقتراع في هذا المركز لحد هذه اللحظة 1296 شخص، 679 منهم من العنصر الذكوري الرجال، و617 من العنصر النسوي، بالإضافة إلى 113 تخطي، واللي هي النسبة، هاي آخر تحديث الآن زودوني به أن النسبة ارتفعت إلى 56%. هذه هي آخر الإحصائيات اللي تم تزويدنا بها حاليا في الدقائق الأخيرة، وطبعا هو قياسا بنسبة المشاركة مع باقي مراكز الاقتراع هنا في حلبشة هو الأكثر والأزيد نوعا. شكرا جزيلا زميلنا عمار على هذه المعلومات القيمة حقيقة وهذه النسب. بسيم رابة هلبت خزيانا قم متخريلا مرخلة كلها أن مشادرا تيلا من الجهو بركية قم متخريلا بضرابة مديانة رابة تفاصيل لي ذخوالا بد كل دنا مرخلة آزخ من رابي شليمون إني لبشمايل رابي شليمون من النيت هلبت مبيونة بلكت ليلة قال من ليلة بشمايل بلكت خك توقاني رابي شليمون بشمايتلن رابي شليمون بشمايلن بتاوي ختم ديت أمر خلال ساعات إضافية إن هرب بتاوي دويرة بدانت إلى تخب تقاليه صندوقه بتملؤت مروختا ينتمديد رابا زامت إلى سبب وكيلوثة قباية بسقتها إلى شغلتها إلى بسقانة قررت إنه لها ومثاختا لها وتمديد هرادخ بغشاوة الناشد اتلن زد قد ماصي يوي قالا بثان وبياوي لقالا صرت برت موزخة الطقس دنيا بيخة خدشة بتآثي أبنت للأثي قبوتات خلنق شاوة بتاوي خمثاختا هل هدية هدخل بزالة ان يوت لبساسة خيك ما نقصخنا بين تخرنا جو بايت يوم دروتة تورا يولت قال ديلانايا التصويت الخاص بخموثة دمشاو تبتم طوال الأطش شوى أطش 8 قمة سبب إيوة خيلواثة قيساية وشيناية رابا من خزيانا يقرأ خشوي بلكت أن قباية ديلانايا التصويت الخاص إيوة أختشي قو أربا هيو بركية دقليمة كردستان أني تينا أربل دوهوك سليمانية حلبشة إنا لا يولتت قال ديلانايثا التصويت الخاص ويلقوا شوا هيو بركية خينة أني تيلا نينوى وكركوك وديالا وصلاح الدين وأنبار وبغداد وواسط سبب جو خيلواثة قيساية وشيناية عراقاية اد أثرى إيثن هدامة من مكوينة قردايا آنتينا خسامة من بني عمن عراقايا أيخا أدتري إن بخموثة نسبة جو يولتت قال ديلانايا التصويت الخاص وقربة أطش 8 قومة
جو بايت اديو جوانايا لم بخشاوا مطيال داها بخموثة يعني ان مطيلة الاربي جو اما الى طوتا ان مطيلة الخمشي جو اما الى رابا طوتا وان مطيلة بالزودة من هدخا اشتي جو اما والله الى رابا برشتا اها بخموثة دقو باي نغزة خرايط بين امر الخكوة من ارخي متخروالو بوت كوتا دم كوينة مشيخايا كوتا المكون المسيحي ابن عمان كالدايا سوريا ثرايا اثوى خكليثة من خنك ما جب بسقانة لمشة وتبتا قدن قباية هي خمشة من طوكاسة وجب أمتناية كالداي سراي آثرايش قلوالهم بسقانة لمشة وتبي سبب اثوالو خاساق ولا يوثاخ اعتراض القانون قباية الكوتا بسيم رابا رابي ألغيت بسيم رابا رابي شليمون هلبت مطايا وخلبت رابي الدانا ليلة ملايلن قد أخني تممخ منه بسيم رابا الكل دنا مت عن واثوخ رابي ميقرا رابي شليمون هلبت رابي شليمون بلكت ينيد بشمايلن ليش مصايا بشكلك مش درابة سبدانا لكتن مع بذانوث أهلا مشوتبتا بريانتا لد مبينا جو خكبة شوبانت الثبوشاوي ثربثا ادبني عمان دختيلا هيوباركية دوكو خضروانا دختيلا عنكاوة جوانا ايث اخنان اخ مصعد يذاعة لامذ جنيانا كوسيلة اعلامية محايدة بغزاي وخ جوباي اديو ارخش لبدا بشيطوثا وصبيوثا لغزل نيش قطرة لثوة رابي انيد بشمايلا لثوة هيتش خيل الابخة رابي شليمون ينيد بشمايلن قال اني لم طايق قالوا خلبت هاي بسيمه رابا دانا لتلم بياشا من سبب اخني قارك براقي لهلخ مرخله عدانه قنيته السورييتا قد متممخ من خرواثة الى بتركمانيتا مرخله بلعزه لشانه تركمانايا وهرادخ قردايا من خورا محمد وهرهادخ من خورا هفال تممي لمن مرخله تغطيه بسيمة رابل كل مشضرة تيلا من هو بركية بريشة دهوك أربيل حلبشة وهرهادخ من بغداد وأرختيو من بديت موصل وهرهادخ من أربيل هايتم بسيمة رابل كل مود عنواثة دي ذوخون هل بتهاوخ من خرواثة وبالتميم منها بخيل تعالى إنا برداها برشونيا برداها فاصل. Tekrar hoş geldiniz sevgili seyirciler. Parlamento, Kürdistan parlamento seçimleri devam eder ve bizim de özel yayınımız da devam eder. Gerçekten de bugün çok önemli bir adım attı. Kürdüye kanalı olsun, Türkmen kanalı olsun, aynı zamanda Süryaniye kanalı. Sabah saat 6'dan şimdiye kadar özel yayınlarımız devam eder. Ve gerçekten de bizim değerli muhabirlerimiz bölgesel yönetiminin illerinden detaylı bir şekilde bizlere an be an oradan bize aktarırlar. Aynı zamanda da burada aynı değerli bir misafirimiz de oldu bildiğiniz üzere. Bugün çok önemli bir adım atıyor Kürdistan bölgesi. Dediğimiz zaman yani 2018'den indiye kadar bir sorun vardı ama bu sorunu aşmış olacaktı gelecekte. Bildiğiniz üzere saat 12'ye kadar komiserlik yaptığı açıklamaya göre %31 katılım oranını açıkladı. Aynı zamanda da Erbil valisi olsun yani yüksek komiserlik yönetiminden çok teşekkür ettiler. Bu katılım tabii ki çok avantaj sağladı onlar için. Aynı zamanda da oradaki millet Erbil olsun, Süleymaniye olsun, Duhok olsun, Halepçe olsun onlar gerçekten geldikçe katılım oranı fazla daha oluyor. Tabii ki bizler muhabirlerimize bağlanacağız birazdan. Muhabirlerimiz hazırsa hemen bağlanalım. Onlardan haber almamız gerekiyor. Tamam. Evet sayın seyirciler bildiğiniz üzere bugün yani saat 6'ya kadar seçimler devam edecektir. Oylama süresi devam edecektir. Bu da çok önemli bir seçimlerden biri sayılmaktadır. Özellikle Irak için. Irak dediğimiz zaman yani Kürdistan bölgesi önemli bir ülkelerden, önemli daha doğrusu bölgelerden biri sayılmaktadır. Evet, ve şimdi de sayın seyirciler hemen gidiyoruz muhabirlerimize. Hüseyin Süleymaniye'de aynı zamanda da bizim Ömer Salih'imiz Erbil'de ve aynı zamanda da Nur Duhok'ta hemen onları alacağız. Onlardan daha fazla detayları almak için tabii ki ilk önce Duhok'a gidiyoruz. Duhok'ta bizim Nur bizi orada bekliyor muhabirimiz. Nur kolay gelsin. Gerçekten. Kolay olsun sağ ol. Evet.
Çok teşekkür ediyoruz sizlerden. Yani bizleri orada bekliyorsunuz. Güzel bir şekilde bizimle an be an oluyorsunuz ve aynı zamanda da bize bu haberleri aktarıyorsunuz. Tabii ki burada isterim bir şey sorayım senden Nur. Biz sen yani Duhok'ta çok özel bir yerdi, hususan Kürdistan bölgesi için. Yani çok ihtimam vardır, önemli bir yerdir. Bir gün onu isterim bileyim. Sence İndikimin katılım oranı, milletin oraya gelişi, oylama süresi nece gelir orada? Millet nece tasvit edir? Sence biraz daha fazla kalabalık oldu bu saatlerde? Bak. Gerçekten yani saat birden sonra bu Duhok bölgesinde vatandaşlar çok kalabalık oldu. Gördüğünüz gibi burada bu merkezde yani çok kalabalık oldu. Saat birden sonra bu nisbetle müşaraka çoğaldı, artıktan fazla oldu. Yani saat 12'ye kadar yumkin 30-31 idi müşarakalar. Ama indiye kadar oldu 60'a yetişti, imkin 60'lık geçti bu bölgede. Bildiğiniz gibi bu seçime katılanlar Duhok bölgesinde 600 bin kusur vatandaş da her yerden gelmişler. Bu merakizlerlik müfevvadiye tevzi etti her yerlere. Hatta vatandaşlar yetirsinler rahatlarınca müfevvadiye. Müfevvadiyet intikabat heyyeledi, hazırladı. Her da'm lojistik getirmişti her yerden. Burada müderribler vardılar. Bugün bu seçime katılanlar vatandaşlardan sorduk, görüştük bunlarınca. Dediler bugün yani çok bir önemli gündü tarihlerinde ve Kürdistan bölgesinde ve Duhok burada bu muhafazada dediler yani bugünce önemlidir. Çünkü özleri geldiler Marislerdə haklarını gördülər, adamların ixtiyar elədilər, özlərini temsil eden parlamentoda bu gelen 4 yıllara dediğim kimi yani her bir saat sonra, yarım saat sonra, dakika vatandaşlar çok haliyle gördüğünüz gibi burada 7 muhatta var bu merkezde, bu merkez i'lami de merkez haslanıptı bu Duhok'ta. Tamam Nur. Çok bir önemliydi. Nur, onu sormak istiyorum daha doğrusu. Bildiğimiz üzere. Galatış. Evet. Nur biz sen en önemlisi bir gün biyometrik kartının iyi bir şekilde kullanması, bu cihazların nece çalıştığını, herhangi bir arızayla karşı karşıya olduğu ya da diğer mesela bir ihlal oldu, bir harp oldu yoksa her şey güzel bir şekilde geldi. İndikimin diğer yüksek komiserlik müfevviziye bir şikayette kimse bulunmadı. Gerçekten biz görüştük burada müdür müesseset ÇAV bu müessese murakabat eder ameliye intikabi yani bir önemli bir müessese dedi bu bir çok demokrati olduğu yerde echizelerde bir şey olmadı. Çünkü müfevvadiye hazırlamıştı her şeyle ihtiyatını almıştı. Doğru. Her merkezde ihtiyat vardı, ecdat cihaz, biyometri, her şey hazırıydı, her galata hazırıydılar. Elhamdülillah indiye kadar bir harp olmadı, indiye kadar bir galata iş olmadı, ne muvatanlardan ve la müfevvadiye cemaatinden. Çünkü hazırıydılar bu ameliye, muvatanların, vatandaşların taavunu çok tokandı müfevvadiye cemaatinin. Tamam sen kal bizimle Nur. İnşallah bizler tabii ki devam ederiz sevgili seyirciler. Aynı zamanda da hemen Erbil'e gidiyoruz. Erbil'de de bizim çok değerli muhabirimiz yani oradaki bilgileri bize sürekli aktarıyor. Sabahtan şimdiye kadar ve daha doğrusu 2 gündür bu bilgileri bize aktarıyor bizim Ömer Salih. Ömer gerçekten bildiğiniz üzere yani saat 6'dan 7'den şimdiye kadar oylama süresi devam edir ve aynı zamanda da sizler de iyi bir şekilde bize bilgileri aktarsınız. Onu sıramda bileyim. Şimdiye kadar gelişmeler aynı zamanda da ortalama diyelim oylama oranı nasıl oldu orada yani arttı mı? Çünkü saat 12'de komiserlik tarafından duyuruldu %31 ama şimdi kaça yetişti onu bize aktarsan memnun oluruz. Evet meslektaşım Mehmet bugün zaten sabah 7'den
sandıklar açıldı. İndi kimin devam edir seçim. Hala da devam edir. Ama sabahçı yoğunlanca o yoğunluk kalmadı. Yüksek Seçim Komiserliğinin açıklamasına göre Kürdistan bölgesinde %31 katılım var ama en yükseği %34 Erbil'deydi. Erbil'de katılım yüksekti. İnsanlar burada herkes seçime katıldı. Ve bizim olduğumuz merkezde şu anda kadar bu merkezde yaklaşık %50'ye yetişti katılım. Bu olduğumuz merkezde ve hala da seçim devam edir. İnsanlar katılımı devam edir ama sabahçı yoğunluk kalmadı. Sabah katıldığımızda canlı yayına burada büyük bir kalabalık vardı. Bir yoğun var. Bir insanlar sıra durmuştular. Ama indi o sıra o şekilde kalmadı ama insanlar hala seçime gelirler ve seslerini kullanırlar. Ama o yoğunluğa kalmadı. Aynı bu konuyla ilgili Yüksek Seçim Komiserliği de bir duyuru yaptı. O da dediği içinde saat 6'da otomatik olarak sandıklar kapanı temdidi yoktu. Millete bir böyle duyuru yaptı ki insanların niyeti varsa gitmek için seçime katılmak için hızlı bir şekilde geçser. Yani 2,5 saat falan bir şeyler kaldı seçim sandıklarının kapanmağına otomatikiyen. Yüksek Seçim Komiserliği Reis Meclis Müfevvizini Kadı Ömer Ahmet onunla beraber yardımcısı ve Meclis Müfevvizi üyeleri ve Yunami onunla birlikte birkaç merkezi ziyaret ettiler. Birkaç merkezde dolandılar. Seçimin önlemleri ne şekilde alınıptı, seçim ne şekilde devam edir onlara baktılar. Böyle bir ziyaretle oldu. İşte bu şekilde seçim hala devam edir. Seçimler insanlar seslerini kullanmaya devam ediyorlar. Bazı insanların burada basmada konusunda müşkileleri oldu. Onda tahattiden halloldu. Bu şekilde seçimin havası bir şekildeydi. Olduğumuz merkez tabii ki burada %45-%50 yetişti civarında bir oyla kullanma oranı vardı. Ve hala da seçim devam ediyor. Peki az önce dediniz yani basmalarında, izlerinde bu sorun olduğu zaman Ömer, sence yani onun çözmek için neler yapılır yani? Onu da aktarsan, daha fazla detaylı bir şekilde aktarsan Özlü. İlk önce bunu bazı icraatlar yapılır ki muhakkimatten temizlemek ya da yaş kendisiyle bu şeyler ıslak mendille bazı şeyler yapılır. Birkaç defa ediler. Yani muhabbet ediler basmasın çıkmak için ama bazı kadınlarla özellikle şeker hastalıklarla özellikle bunların basmalarında sorun olduğu zaman %5 her merkezin hakkı var tahattı etsin. O tahattı üzerine yerirler. %5'i tahattı edilir insanlar için bir şekilde ama indekimin daha kimsenin şikayetli görmedik ki seçimden dönüp yani tahattı anladığımız kadarıyla bitmeyip hala. İndekimin hala devam edir. İnsanlar oylarını kullanırlar. Az bir orandadır ama bazının da var. Yani bunu da zikretmek gerekir ki televizyon olarak bildirmek bazının şeyler çıkmaları, basmaları. O da Yüksek Seçim Komiserliği'nde buna bir açma, o da birkaç ay önce insanların seçimden bilgilerini güncelleştirme çok önemlidir. Bilgileri güncelleştirilirse böyle bir sorular hiçbir şekilde yaşamaz. Zaten Yüksek Seçim Komiserliği her zaman bir böyle seçim olanda seçimden önce bildiriler yayınlar. İnsanlar gelse güncellesinler bilgilerini. Seçim gününü hatta daha kolaylıkla oylarını kullanmak için çok önemlidir. Bu herkes için geçerli. Seçimden özellikle yaşlı insanlar için çok önemlidir. Seçimden bir ay önce gidip, 3 ay önce gidip ya da 2 ay önce gidip bilgilerini güncelleştirmek, basmalarını yeni baştan alırlar. Bu hiçbir şekilde daha sorun yaşanmaz. Güzel. Ömer teşekkür ederim senden. Sen bizi bekle ve sevgili seyirciler biz de diğer bir muhabire geçeceğiz. Süleymaniye'de bizim çok değerli muhabirimiz Hüseyin Palançı bizi indi. Orada bekleri. Hüseyin, istedik bizi orada tam olarak Süleymaniye'de ne oldu? Süleymaniye nereye yetişti? Süleymaniye'nin katılma oranı ne kadar oldu? Bunu bize bildirir misin lütfen? Evet değerli
arkadaşım. Tabii ki de bildiğimiz gibi hemen de sorduğu gibi de katılım oranından hemen bahsedeceğim sizin için. Tabii bildiğimiz gibi de illerin arasında Kerkük olsun, Duhok olsun, Erbil olsun, Halepçe olsun, Süleymaniye en az bir sayı yani düzenleme getirdi. O da %29 idi ama o da saat tam 12'de. Ama bu dediğimiz yüzde fazla olmaktadır. Tabii ki de son saatlerin içerisinde kalayarak ki sandıklar kapandığı yakında gördüğünüz gibi de şimdi de bizim arkamızda gerçekten de insanlar çoğaldı. Bu sayı da belki de şimdiye kadar da %50'ye ulaştı. Ama bu hele ki belli değil. Tam sandıklar kapandıktan da sonrası bu yüzde yeni baştan da tam eylem olacaktı. Ama onu istedim diyeyim. Biz olduğumuz bu merkezin içerisinde tam 1450'ye yakın bir civarında insanlar katılım yaptılar. O da 2514 sayıdan. Yani bu da iyi bir sayıydı. Ki sayıları bu merkezin içerisinde hani 6 istasyon var idi. Tabii ki de ondan da ayrısı çok düzgün bir şekilde devam edir. İnsanlar gelirler seçimlerini yaparlar. Aynı vakitte de diyebilirim de sizlere bazı sorunlar yaşandı. O da büyük yaşlı insanların tarafından izleri çıkmırdı. Ama Yüksek Komiserlik'in üyeleri veya da örgütlerin tarafından gibi çalışırlar da bu çözüm bulsunlar. Bunun için o da bazı yöntemler kullanırlar özünde. Bu yöntemlerin de birisi bakırdık hani biz de görürdük. Tam karşı karşıya bazı insanlar ellerinde limon getiripler ki bilirler izleri çıkmayacaktı. O bildiğimiz basit limon yani miskini kullanarak da parmaklarının izine vurarak da çok insanların tabii ki de ondan da sonrası ki çıkmırdı önceden sonradan çıkırdı. Ayrı bir yöntem daha ki kullanırdı özün Yüksek Komiserlik takatti edirdiler ki o insanların parmak izleri çıkmırdı. Tekrardan ki hani insanların taburlar az olduktan sonrası tekrardan denirdiler özleri için. Aynı vakitte de bunu da isterdik bildiren herkese ki biz olduğumuz bu merkezin seçim merkezinin içerisinde büyük bir tabur olduğu için iki tabura ayırdılar özünü. Aynı vakitte de giriş ayrı oldu, çıkış ayrı oldu. Hatta ki insanlar birbirlerine çarpmasınlar veya da bir sıkıntı yaşanmasın içeride. Ondan da ayrısı tabii bunu da isterdik bildiren gerçekten de sivil toplum örgütlerinin de rolleri bu merkezin içerisinde çok önemliydi. Çünkü kendileri kontrol edirdiler bu insanları hatta ki bir yanlışlık çıkmasın. Veya da aynı vakitte de hiçbir insan edebilmeri gelsin burada bir seçim versin eğer ki kendisi biyometrisini kaldırmayıptı. Ya da birisi gelirse isterse başkasının yerine bir oy kullansın. Bu da çok yasak bir şekilde durduruldu. Tabii ki de ondan da ayrısı isterdik bu konuya dönelim ki bu oran konusudur. Süleymaniye ilinde bildiğimiz kiminde hani %29 idi tam saat 12'de şimdi %50'ye ulaşmış durumdadır belki de ve tam da saat 6'da sandıklar kapandıkta tam belli olacaktı bir yüksek oran veya da bu tablet gibi de yani hani çıkacaktı, çakılacaktı kapıları ve her istasyonlarda hemen de kapatacaktılar. Ondan da sonrası başlayacaktı. Ne şekilde sayım yapılacaktı ki elektronik olarak yapılar çıkar ondan da sonrası elden başlar ve 24 saatin içerisinde de belli olacaktı bu sayılar. Tamam teşekkür ederim değerli Hüseyin Palancı meslektaşımız bu bilgileri bize aktardığın için ve aynı zamanda da Ömer Salih'i ve bizim Duhok'tan Nur yani teşekkür ederiz sizden. Siz kalın bizimle inşallah en bağın sizlerden bilgileri alacağız ve aynı zamanda da değerli sevgili seyirciler benim çok değerli misafirim vardı. Yani misafirimle isterim bu konuyu daha fazla detaylı bir şekilde ele alacağım. İlk önce Diyarbakır'da hoş geldin, sefalar getirdin bulduk, değerli sağ ol. Gülşen Hanım. Sağ ol, hoş bulduk, sağ olasın. Önemli bir gündü bugün. Sen bilirsen bizim bu intihabat burada olduğu iklimde çok bir tesiri var. Aynen bizim Irak'tan özleyen yani murakibler, tesciliyetler yani nece Irak intihabatı oldu. Aynen orada da aynen ettiler. Tanzimatlar bu şekilde devam etti. Tanzimatları, muvazzaflar, idarede, ameliyati, hepsi gittiler. Oraya tedribat verdiler. Oradaki murakiblara, oradaki muvazzaflara. Yani bizim de orada kadrimiz var. Yani bizim esasen müfevvediyanın ki ondan ayrısı Bağdat'tan gidenden orada da varımızdı. Varımızda orada muvazzaflarımız var. Orada işliler özleri. Hatta 2000'den ziyad murakib var. Yani duvali, mahalli, hatta
gidebilir murakip Bağdat'tan gidebilir. Avdiyak Kerkük'ten, Avdiyak'ın Diyale'den, ay muhafazadan gidebilir orada murakabe etsin. Ala şart enno gerek tezcil olunsun harda oranın diyağın mufavvadiyada var orada şuba var, kısım var khas tezcil ederler özlerini edebilirler murakabe etsin. Gülşen Hanım biraz mevzu daha anladığın. Yani bir gün Kürdistan komiserliği vardı. Mufavvadiyet el-iklim. Tamam. Aynı zamanda da bizim mufavvadiyamız var aynen Irak kamileten. Bugün bizim mufavvadiyamız gelip de sandıkları öz kendi yanına getireceğiydi. Yoksa bu nece olacaktı? Bu orada olacak yani kızın özür bunu hapsını elle sayım diyağın ya da elektronik sayımlarla bunlar şey edeceği bunu biraz bildirsen bize sevgili seyirciler bildirsen lütfen. Kanuna göredir 24 saat içinde sen sesleri gerek yani bilsin herkese. Buna diyorlar el-netaic el-evveliye diyorlar. Hele birinci. Ve gerek birinci elektronik diyorlar buna. Elektronik. 24. Ondan sonra eğer mesela olmuş yani %5 var. Edebilirler adliyedevi olup bu halde. Hatta edebilsinler. Ve sen bilirsen bizim indiki nizam orada indiki bu intikabatta nizam-ı temsil nisbi. Ne diyorlar özden diyorlar kuvvetli kalan. Yani nece demişli eğer ziyad kalan yerde bunlar tahvil olurlar ila makaadi derler özden. Feyani kazdım neye geldi? Kazdım ennehu mufavvadiye orada طبعا هلا bitmiyor intikabat. Yani seçim bitene kadar bilmez. Nanca şakva gelecek, nanca tuğun olacaktı, nanca sizin bilsen o gerekinde olsun. Gerek de olsun. Yani yoktu bir şey, hiç yoktu, bir müşkile yoktu. İhtimal da 12'ye kadar bir şey olmadı ama 12'den sonra bu gelene göre yani manası orada da göz var alem bu seçim üzerine göz var nece mufavvıdı yani işine göre ama Allah'a bin kere hamdolsun şükür olsun. Ennehu cihazlar güzel işlerdi. Cihazlar indiye kadar yoktu. Ey sakatlık işlerinde iş yeri yani nece demiş bir şekil çok güzel işler yani güzel. Hakikaten. Aynı zamanda da sıra bilağım bu az önce söylediğiniz gibi yani katılım oranı diyağın bunlar nece sayılır, nece sayısız özlerini diyağın mesela bir sorun olduğu zaman bunu elle saydığınız zaman aynı zamanda da karşınızda iklim komiserliği de vardır. Tabii. Bunun nece bir tensik oldu diyelim. Yani bununla bir tensik vardı haliyen bilginiz var bu mevzuda. Vallahi bunu bilsen mufavvıdı özleri işlerini bilirler. Yani işleri bir şekilde edipler özün yani nece demişli muntazam ve istemirler de yani nece demişli öz hat işimiz var. Bizim kam mufavvıdiye el-ulya el-müstakille el-intikabat bir sistemimiz var işte. Hiçbir zaman tek başımıza işlemedik. Lakin daimen nettik, daimen bakarıq aralara, bakarıq etrafımızdakilerin nədir sualları, nədir durumları, nədir ki. Ve onun için bakarsan mufavvıdiye sah gitti işraf edir ora. Lakin sen bilirsen oranın durumu gayr şekilde. Orada sen gördüğü yani hasaten diaye mahali. Aynen ara yerlerinde bazı tartışlar oldu, bazı şeyler oldu, bazı şeyler. Ve onun için gerek sen bu durumu hepsini göz önüne koysun mufavvıdiye ve daimen de makayet olsun. Bilmesen bir lahza içinde ne olur? Yani bilmesen. Sen oturup sen diyesen tamam bir şey yoktu, tamam bir şey olmayacak ama yani bazı kere olur, bazı meşakiller olur, bazı şekveler olur ve mufavvıdiye kalacaktı orada. Hatta seçimin tamam bitenden sonra hepsi şakavi biter, hepsi tuğunlar biter. Ondan sonra netacı nihaiye verenden sonra o zaman mufavvıdiye bir de döner Bağdat'a. Netacı vardı yanıysa? Valla bizim yanımızda indiye kadar bizim 12'ye kadar bak bizim indi özleri 2 milyon kusur yani 2 milyon 600 kusur nakıbları var. İndiye kadar 12'ye kadar 835 tane 835 bin tane 14 burada bunlar ses verirler indiye 12'ye kadar. Doğrudur. İndi kim bir güncelleme gelmeyipti. Yani bu haberlere baktığımız göre tamam. 12'ye kadar güncelleme geldi. Sonra ikinci güncelleme gelir. Ama dediğim kimin sene yani Halepce'de yani 59 binden kusur var ama 19 bin gelip. Hazırdık bilaydık ne acaba sizi yoxuzuydu birden ağız orada. Ennehu bunlar ses geldiler indi. Yani sen görsen yani bir rübü'ler gelip. Yani 59 bin deneden 19 bin dene gelip Halepce'de. Ondan ayrısı Süleymaniye 1 milyon kusur aynen var orada nakıb. Yani 12'ye kadar 290 bin tane gelip.
Tamam. Yani sen gelende o bu rakamları gözü önüne koyanda. Ya tura seleşendeler burada orada olanlar takrir verir. Diri %50 oldu. 50 oldu meğer biz 1.800.416 12 bin nakı var ise yani gerek ağzından indi gelenler bir 500 binden olsun. Hatta biz %50'ye çıkalım. Doğru. Ve biz bunlar vecihat nazardı yani takribi rakamlar veririz. Ama eğer biz tamam istirsek ha zaman billik nisbani o zaman saat 6'da ki mahattalar örtendeler kaplarını ve başlarlar. Bunlar ne derler? Elektroniyen bu takriri verendeler, bu oradaki murakıbları verendeler. O zaman bilini yani sen ne sen bilirsen bu takrirler nakıl vasıttan yetişinler Bağdat'a. Bağdat'ta bizim varımızda merkez beyanatımız var. Burada var kadirimiz var burada. Murakabat edilir ameliyat intihabı yani oradan. Peki burada biraz daha konuşalım bu parlamento seçimleri hakkında Kürdistan'da. Siz bu yani Kürdistan zor günler yaşıyor. Tamam. Özellikle bir gün geldiğimiz zaman iki parti arasında. KYP ile KDP ile bu aralarındaki yani sorunlar herkesdir işte bu gelecek parlamento belki bitsin. Çünkü bir gün bölgede bir sorun olduğu zaman bu Irak geneline yansıtacak. Yani Irak genelinde de bir sorun yanaşır. Bir gün her bölgede sakinlik olduğu zaman demek ki Irak'ta da sakinlik olacaktı. Tamam. Bir gün çok sorunlar var dediğimiz zaman mesela petrol sorunları vardır, çok işler vardır. Gereken Irak'ın hazinesine dönsün. Tabii ki bunlar aynı zamanda da orada maaş sıkıntıları vardı. Bölgede yaşar millet. Zor koşullar içinde yaşar. Tamam. Süleymaniye olsun bazı ay alır, bazı ay almır. Erbil aynen böyle. Diğer bunlar durumlar geldiler, millete söz verdiler. Dediler biz söz veririk, bu parlamento, bu yeni parlamento yapacağımız, biz inşallah istediğimizi yapacağız. Yani bir gün bizim eğer dış ilişkilerimiz, alakat-ı hariciyemizde kuvvetleneceğiz, tatmin edeceğiz, bizim iç ilişkilerimiz Bağdat'la merkezde de güçlenecek. Bu sözler millete verdiler geldiler. Tamam. Sence yani bunu biz bir değerlendirelim. Tamam sen. Yani sen eğer gelse yani böyle yeruden kamurakib yani gözü olsun bir işe. Yani ben gittim Süleymaniye'ye taban. Gittim de Erbil'e. Hastan o fetredeydi ki hamle intihabiyeleri yani görürdüm. Sarahatan yani sen bela bakanda birinci kere bela bakanda malumdu enne Süleymaniye bu İttihad Vatani Kürdistan'ıydı. Bu yanda partilerdiler. Yani sen bakasan yani böyle bakanda duruma bakanda. Ondan ayrısı ben her zaman derim keşke her parti eğer dediği bernamaj yani mesela ben böyle edeceğim tamam çok asantı. Çok asant ben diyebilirim. Ben böyle edeceğim böyle ama gelende o fiili. Ya tura ben bunu diyerim. Bu millet ki gelirler indi bu şekilde gelirler seçime ses vermeye. Vallahi eğer bir kere bir şey etmeseler özleri için daha o kimse de gitmez daha. Tamam. Yani sen gördüğü bizim müşkilemiz var idi parlamentoda. Bizim intihabat son intihabatta millet gitmedi. Az idi çok müşarakamız. Niçin? Yani daima baksan itiraz var. İtiraz var ne yerinde? Derim bize parti geldi, bize diri beli ederim ama sonradan bizim için onun bir inde etmir bizim için. Onun için ben daima diyelim. Daima eğer o parti sadık olsa, sözünde tamam olsa, ennehu dediği hareketleri vakıta tahkik etsözün inan Allah'a canı için o parti hayatında düşmez. Yani koyduğum mesela bizim Türkmen milleti küsüptü. O yüzden gitmirler. Vallahi gitmirler. Küsüp millet küsüptü. Milleti razı etmek gerekir. Vallahi. Yani sen istesen bu millet gelsin sana oy versin. Milleti razı edeceksen. Sen bilsen bizim nanca sesimiz gitti. Bizim sesimiz ki Türkmen indi de diyelim. Bizim meclis muhafazada bizim haramat ben diyelim daima bunu. 2 makadımız olsun. Vallahi ağzından 4 makadımız var. Tamam mısın? Ama bizim neydi? Bizim partilerimiz müşkileleri oydu. Çok kaime ettiler sonradan herkese
Aralarında öz münafese yanımdan, oldu. Ara yerlerinde münafese oldu. Yani hep bunu her zaman da çıkardım diyerdim. O ister bunu yıksın, bu ister onu filan. Yığışın, sesimiz bir Aynen. elan Türkmenler çeş kaldılar yani. Doğru. Şimdi bizim çok seslerimiz var gitti orta yerden. Yani gittiler, ses verdiler. Yani o herimizi demişler ama sesler gitti. Ve ben diyelim daima bunu, diyelim ya yani inşallah gelen seçimlerde bizim gelen ilin seçimimiz var. Biz gerek bir ders alağın. Bu mesajı gönder lütfen. Tabii gerek bunu ders alağın. Yani indi sen görsen bak Kürtler nanca ara yerlerinde birbirleriyle teröristler ara yerlerinde birbirlerinden uymuyorlar. Ama bakasan nerede bir hedefler var hayatta. Hedefleri öz milletleridir. Bizim de aynen gerek böyle olaq. Tamam ben ihtiram ederim senin vechet nazarı, ayrı hizbin vechet nazarın, ben müşkilem yoktu. Ama gerek bu maslaha amma olduğu zaman bir şey olsun. Biz neyik biz Türkmanıq. Biz Türkmanıq. Türkman bir olanda eğer şiası da eğer sünnesi valla ayıptı da diyek bunu. Lenne biz yani babamız yani o zamandan indiye kadar hayatımızda bize demedi Türkmenler Şia'dan sünnediler. Babamız her zaman babalarımız alıştılar Türkmen birdi. Türkmanın hara koyunsa o Türkmandı. Ve onun için biz eğer çıkarsa da Türkmenlerden çıkarsa en kim olursa da ama eğer bize yardım olursa başımız üzerine koyarız. Bir şey vardı burada. Bu daha bir önemli bir sorun vardı. Yani bilsen bir gün Türkmenler dişin hara gittikleri zaman mazlum oldular. Yani mesela daha önceden Kürdistan bölgesel yönetiminde Türkmenlerin daha fazla makadları var idi. Ama karar geldi İttihadiye'den diyağın mesela 11 tane çıksın. İşte Kürdistan bölgesi de dedi bu 11 tane ben mukavvinler için vermişim olsun. Sen o zaman mukavvinleri çıkarttı yaz ya. Niye ettiler bizim mukavvinler? Türkmenler olsun, Hristiyanlar olsun, Ermeniler olsun gittiler. Şikayette bulundular mahkeme ittihadiye. Dediler babam bize yani biz orada aynen Kürdistan bölgesini temsil ediyoruz. Biz orada yaşıyoruz. Biz de bir millet. Niye etti mahkeme ittihadiye? İşte dedi özden babam biz gerekinizi hakkınızı alın. 5 makad aldılar özün kota. Tamam. Bu kotada burada Türkmenler 2 tane verdiler. Ve Hristiyanlar 3 tane verdiler. 3 tane verdiler. Yani bizim burada hareket ederek biraz hakkımız çağında. Yani burada demek ki bir sorun var. Burada biz gerçekten hepimize saygımız var. Hepimize buradan ihtiramımız var. Ama direkt gene de gereken bazı kere tevazun olmadı çok önemli bir mevzulardan biridir. Yani bunun geleceğini sence neyle düzleyebiliriz? Düzeltebiliriz daha doğrusu. Bak bizim bazı kararatlarımız var. Yani saygım var, ihtiramım da var hepsi partilerimize. Ennehu biz gelende ay mevzuda konuşanda bize diyorlar gidin siz evvel kere bir olun. Bize rasan böyle diyorlar. Ay mevzuda istirik münakaşa edek. İstirik yani mesela bir mevzuğa ortaya. Yani ben indi sene diyeyim Bağdat'taki kota. Yani bizim Bağdat'ta bizim muhafazada kotamız var idi. Tamam. Biz gitti bizden. O da gitti bizden. O da gitti. O da gitti. O da neydi? Biz indiye kadar biz diyarıq daima tamam biz işleyende yani ne diyeyim bakmırıq uzağa. Biz ayağımız altına bakırıq. Ama biz eğer baksak uzağa biz çok şeyler edebiliriz. Türkmen az değil ki. Türkmen'in bazı adamları var. Bazı yerlerde 100 adam kanşarına işleri. Edebilir de her şey etsin. Ama bize mecal vermirler. Vermirler bize. Yani gelinde geldik filan yer var filan yerde. Türkmen şimdi bu. Yok olmaz. Arvad olmaz illa adam. İşte özel arvad isterler bir yere. Adam nece gelsin o yere? Yok olmaz. İlla adam. Yani ne filan olmasın filan. İkisi de gedire. Gedire. Bizden indi Kerkük'te ben indi Kerkük'e her bakandam. Vallahi diyelim daima yani bizim bazı yerlerimiz gitti bize alem selişse de vallahi. Ve onun için ben diyelim daima biz gelen seçimde gerek tertip olansın umurumuz gerek partiler eğer böyle kassak bana gelen intikabatta gelen seçimde daha haraba giderik. Ve gerek biz birbirimizden bir olağın. Yani olmaz biz çıkağın birbirimizden vallahi bir tamam biz birimiz ama işe gelende araçlanırıq birbirimizden. Yani çıkağın bu anaviyeden çıkağın bes men. Tabi bitti yani biz de Türkmenler de bezar oldular tara. Şimdi bilmirler hara geçsinler. Bir sual istedim de son. Türkmenlerde nerede?
Yani var birinci Türkmen, ikinci Türkmen yoksa Türkmen birdi? Vallahi birdi. Bilmem ben yani böyle Vallahi ben de bazen bunu böyle o sorram durumda yani. olmam özüme bir sual sorram. Hayatımda vallahi bunu bir Diyorum, geçmem. var birinci var ikinci. Yoktu. O ikinci kimdi? O birinci kimdi? Yoktu ne birinci ne ikinci. Vallahi ben işleyen başım üzerine koyarım. Aynen. Çok teşekkür ederim bu güzel Sağ ol, sözlerden sağ ol, dolayı. Aynı zamanda da dönemin daha temel konumuza. Temel konumuz burada diri biz gereken göreğin başkaları neler yapır. Yani mesela Kürdistan bölgesine geldiğimiz zaman ki siyaset olarak öktediler. Bak bugün bunların yaptıkları iş, iyi işler, iyi adımlar atılır. Yani adımlar attıkları zaman tamam da bazen mukassırdılar milleti hakkında. O da %100 dögü. Ama bazen yetiştirirler gençlerini. Yetiştirirler, iyi siyasetçiler çıkartırlar, iyi fikirler çıkartırlar. Yani bir gün bu ideolojilerine geldiğimiz zaman bu yönde baksan destekçidirler. Tamam. Yani milleti teşvik etmekte ve iyi bir siyasi çıkartmakta. Biz bu mevzularda gereken değerlendirelim. Çok önemlidir çünkü sen iyi bir siyasetçi, iyi bir insanı yetiştirdiği zaman işte bu önemlidir. Bir gün gelip seni seçimi olacak. Tabii. Seçimde bunu gelip göstereceksin. Tamam. Bu gelip millete hizmet edecekti. Bu mevzular yani biz gereken bunları görelim. Akit. Yani bir gün aynı zamanda da işte bunu bazen değerlendirir. Sen eşitti indi ne dedi bir denası burada indi selaşında. Ha. Dedi bir denası leymun tutup elinde parmağın silli. Tamamdır. Hatta ses versin. Ben indi bunu direm, bunu da diyeceğim de bu. Öz milletime diyeceğim. Bakın Kürtler nece öz dillerine, öz kavmiyetlerine makayetler. Bakın bak ne diller. Bak o ihtiyar arvat kaldırıp tüçüğünde apardı özün get ses vermeye. Bizim neyimizdi? Niçin oturuq evde seçimde? Niçin çabalamırıq? Niçin getmirik? Yani biz indi beğenmedi bu insanı git ayrısına ses verginen. Bes kalma yine evde oturasan. Deme bunlar ne derler mənim için bir şey etmediler. Sonra sen demişli eğer bizim millet de görse bu siyasilerden o gençleri işlediler, gençlere makayettiler. Şertaya illa tayin olsunlar. Edebilir, çok şeyler de edebilsen. İndi geçse kanun istismara yüzde mesela ki var memnunca diğer edebilir genç giritsin. İyi bizim az şirketlerimiz var ki harekete işlerler. Az şeylerimiz var. Gellem her eve kapın çallan bakarım. İndiye kadar istirem sorun. Bizim beyanatımız var. Billik neçe haricimiz var. Billik neçe tagimiz var oturup evde. Neçe ihtiyarımız var evde. Sen indiye kadar bak ben daimen hapsi yerde diyelim. Bir günden bir güne eşittu gördüğü gözüden bir dilenci Türkmen olsun. لأنه دائما Türkmen'de izzet nefis var. Türkmen'de bir şey var, baş eğdirmez kimseye. Onun için ben bunu diyerim daima. Eğer sen ya partiler kaplarını çalmasa, demese ha necəsiz, neyiniz var, atsız, susuzsuz. Olmaz böyle. Olmaz biz oturağın her zaman ara yerimizde birbirimizi seleşağın birbirimiz üzerine. Bizim milletimiz bize ihtiyacımız var. Ben indi bunlara sarahaten direm sana. Ben indi görendem böyle bu intihabatı Kürdistan'da görürüm, şimalda görürüm. Ya yani diyelim sarahaten yani bak nanca da şeyler, bak o sözlerine nece makayetler. Ben dedim bir hakikat. Nanca ara yerlerinde birbirlerine düşseler bir hedefler var hayatta. Milletlerine hizmet ederler. Görme özlerim böyle. Bak koy bizim indi milletimiz böyle maaşsız kalsınlar. Bak birisi gider. Ve indi bak bunlar maaşsızlar. Her 4 ayda bir maaş verirler özlerine. Lakin fikirlerine bir şey girdibler. Biz gerek kalak. Biz gerek bitmeyek. Bunlar fikirlendi. Bizim ideolojiyemiz, bizim stratejiyemiz ne diyelim marhala için? Ne diyeceğiz? Nece biz bu millete makiyet olacağız? Nece biz ha kalağa muhtarız? Hayatımız gitti ha muhtarızıq. Bir şey var, bir muadele vardı. Öz Türkmen'in sorunu 2 sorunu vardı. Bak, 2 en önemli sorunu vardı. Yani bunu büyük ihtimal bazı siyasiler mahteramati, ihtimal bilmirler özür. En birinci sorun Türkmenlerde coğrafi sorundu. Coğrafi dediğim Türkmenler dağınıktı daha doğrusu. Yani bak bir yerde dögüller diyesem mesela hatta ki bunu iyi bir şekilde yığıştırasınız. Yardım olasan. Yani bak bu Türkmenler hapsi bir yere gelseler, tamam. Bir yerde olsalar bence yani büyük fark olacaktı. Aynı zamanda da ekonomi. İktisat mevzuunda da yorgundular. Bak, bu da var. Yani bu 2 tane
Türkmen belin kırır. Sen gerekin gelip bununla işleyeceksin. O fikirler vereceksin. Hatta ki iyi bir diyağın güçlü bir dayanak olsun. Hatta millete hizmet edesin. Sen bir gün ne gayet? Bir gün sen iyi bir siyasi yetiştirdin, çıktı, gitti, kazandı. Bu demek ki daha fazla hizmet yedir milletine. Daha fazla haklarını getirir. Koy bu şekilde bağlıyoruz. KYB ile aynı KDP arasındaki bir sen yani çok da bu sorun var. Aralarında. Sence yani bu parlamentodan sonra bu sorun kaldığı zaman bu milletin yararına kalmayacak. Yani o da vardı. Sen yani bir gün istese gerekin gelip tasvir edeceksin bazı sorunlar. Yani senin mesela bir gün KYB, KDP gerekin daha güçlü düşünsünler bu mevzuda. Çünkü özler daha güçlü düşünseydiler bunda ben derim daha ögdeydiler indi. Daha iyi adımlar atmışlardı. Yani millet özlerinden daha fazla razıydı. Yani mesela geçen 2018'deki seçim, pardon en son seçim kaçta oldu? Hangi senede oldu? 18'de. 18'de durdu. 2014'te. 2014'teki seçim onda katılım oranından caydı. Katılım oranı 59'uydu. Bakalım bu seçim ne kadar olacak? Bak, bu fark da var. Çıkar. Mene geldi indiki gayr. Bu yani indi bu takririmizi gördüm. Yani o haber yetişir bizim için maşallah yani indi inşallah yetiştirik size de. Gelen haberlerde eğer olduysa yanımızda size de haber verir inşallah. Yani mene geldi eğer hakikaten 12'ye kadar %31 ise inanım yani çıksın 50'ye çıkar. 50'ye çıkar. 50'ye çıkar. 50'ye çıkar. Demek ki burada nedir? Burada yani demek ki millette bazı millet küçüktür. Bazı millet bunu da bir müracaat olsun. Ya sen bunu bilgine. Yoktu bir yerde seçim olundu %100 hapsi gider. Gelen var, oğlu bazı var istemez. Ama sen eğer %50 az olduysa müşkiladır. %40'tan az olsa müşkiladır. Yani ben diyelim bunu. Biz geçen parlament Mecalisel Muhafadat malında olanda dedim indi burada durağın. Durağın dediler niçin? Dedim biz indi gerek durağın gerek hapsi siyasetimizi okuyalım bir de yengişten. Ondan bunca millet az gitti. Yani çok az idi. Tamam. Femen yani sarahata demek ki bir büyük bir sorun var. Tamam. Gerek buna dirasa mustanbatı olunsun üzerine istibyan etsinler ve fiilen ben hatta mufavvadiye bahkat dedim. Ben bir şey diyeyim sana. Sen bugün ki mufavvadiye hıbrayı vardı. Yani uzmansın bu işte. Türkmen partileri diğerleri olsun çağırdılar seni gel babam biz sana fikir istedik. Valla hayatlarında çağırmazlar. Bes yani mesela yoksa sen gidip adım atarsan yani ben habiram bu önemlidir bir gün. Ben Müttehide'den şahadam var. Ennehu ben habiram bu şanel intikabi. Elhamdülillah ve şükür. Ama ben hiçbir zaman kim sordu benden ben durmadım yani diyeyim yo vallahi edebilmem yo. Sen bir gün telefon etti uzmana geldim. Niçin? Lأنه ben صراحة bir hak diyeyim sana insan eğer bir malumatı var ise meğer o malumatı özü için kaldırmasın gerek sonra bize Allah Subhanahu ve Teala seni bir yere koyanda diğerine yok sen güvenasın iskambil'e yok koy iskambil güvensin ennehu sen oturduğu üzerinde. Onun için biz işleyende aklımızdan işleriz. Biz bu millete hakallı hizmet ederiz. Ve her zaman da işimize muhlisiydik ve işledik. Allah nece demişli, nece kuvvet verip bize işledik. Şimdi bak ben bir şey yoktu ortaya. Bundan 2 gün evveli gittim Süleymaniye. Dedim baham hurukat var. Murashahlar malı. Niye dediler? Takrir yazdık. Şimdi endirrik takrir. Mufavvazam endirem takrir. Ben filan yerde resim aldım, filan yerde bela varıydı, orada bela varıydı. Sonra biz indi haliyen işlerik bir mecmuayık yani murakibik intikabat üzerine ra'yimiz alındı. Bizim indiki mufavvazlar ra'yimizi bazı kere konuşur gözlerinden, selaşır gözlerinden bazı şeyler çok bize de yani bizden özleri mütefahimik. Lan özleri de yargızları işlenmirler. Tabii özlerinden kadir var. Daimen hapse akıllardan alırlar. Onun için ben diyelim mufavvazıya çok iyi mufavvazıya indiki. İşliler tamam. İşliler istiller bu mufavvazıya yani nece demişli bir harık olmasın intikabatta.
işliler bir şekil ve indi sabbaha kadar demin sana gün ortadan sonraya kadar selaştım dedim ha necade umur durum necade dedi elhamdülillah الأمور تبشر بالخير يعني نادي تبشر بالخير يعني أنه نسبة المشاركة جيدة بتستمر قبلها بتسترخ جيد جدا olsun daha iyi olsun onun için keyiflendim ben görendem indi takrire diyende alem başladı gelmeye ve bu garip değil üzerimize her zaman 1-2'den sonra 3'ten sonra mesela bir ailesi var ise devamı var yani devam var ise yani tabii orada indi bir gün devam da yoktu orada leno seçimde ve bunlar yatanlar kalkarlar yemekler buna almışız her zaman daima bakındık nisbetil müşareke 12'den evvel azdı diğer ha beklavun hele 3-4 başlar bir de kuvvetli olur. İşte büyük yaşlar erken gelirler. Hatta bizim gençlerimiz yatır maşallah. Onun için yani var yani. Bir haftadan sonra gelirler. Bes bizimkiler yarı. Bu da var. Yani bizimkiler de aynen. Bu da vardı. Peki koy bu şekilde değerlendiren aynen. Bir gün dediğimiz zaman yani sen bizim Türkmen diyarın seçiminde olduğu zaman özellikle bölgelerimiz. İşte sormuşsan benden bizim Türkmenler ki Erbil derler. Yani. İşte o Türkmenlere derim. Bir gün onu indi dönem onu. Onu dönem. Sence ki bir komiserlik üyesi olarak ne tavsiye vardı? Yani biz niçin daimen böyle bir hataları yapırız mesela? Koydiyağın mesela bizler niçin seçimde bazı programlar, doğru programlar düzenlemiyoruz? Sence bir böyle kısaca bana yani anlatsa bir mesaj göndersen mühimdi bir gün. Sen bir hibreyi vardı. Yani ne diyeyim o da önemlidir. Biz bunu münakaşa ettik. Mevzuda münakaşa ederim. Biz nanca arayerimizde her kişi özünü biz görüpse, her parti biz özünü görüpse vallahi bir şey olmaz. Biz senin için لأنه biz ne يكيتي كمن ولا بو دي اتحاد وطني كردستاني دي ولا ديمقراطي اوبرس partiler cemaati kimin qaidemiz kuvvetli niş qaidemiz kuvvetli yani onlar devlet özleri devletler. Tamam. Özleri devletler. Biz Türkmen daima her yerde biz Muhammed her yerde ahir insan gelirler ra'yimize alırlar. Onun için biz daima neyik? Mu'tarizıq. Ve ay fırsat gelende iş için, bir şey için, gençlerimizi işletmek için hakkımız gelir orta yerden. Niçin nelensen mu'tarizsan. Ve temenni ederim ennehu Türkmenler bir ayrı şekilde baksınlar. Tamam mu'tariz olam. Ben mu'tariz olam bazı yerlerde. Bas bazı şeyler var hakkımız gitmesin. Doğru. Yani ben indi diyar, daima ben diyerim. Eğer kim ise düşmanım, gözüm önüne koyarım özün. İşlerim bakarım nedir niyetmir. Ama ben yok oturum bakım valla kanşarımdaki her şeye özü müsaytir olsun. Sonradan ben ne dedim? Vallahi vermediler bana. Diğer Peygamber Allah Subhanahu ve Teala der es'a ya abdi. Es'a ya abdi. Ve onun için biz diyarıq daima biz edebillik. Eğer Türkmenler kaymelerin biri ettiyseler velev olmaz bu. Evvelen ikinci ister biz indiden ha indi. Hemen bakandak bu koy bakalım bu ne edirler şimalda Kürdistan'da ne edirler olar koyun biz de aynen böyle edağın biz de işleyen oğlanlarımız üzerine kızlarımız üzerine güzel bu gelen seçim yakındır gözü uyumaç biter bir il ne kaldı eğer biz indiden oturmuşuk vallaha filan bela filan yani biz indi muhafada bitti bu şakava da gediri mahkemeli ittihadiye oraya gelir tamam iş koy yersin tamam ama sen gene işle. Bekleme hatta bakalım mahkeme ne diyecek ondan sonra işleyeceğim. Yok ben işlerim beklemem. Kimsen beklemem. Durmam. Dursam hayat durmaz. Hayat yerri, ömür yerri, saat yerri, günler gediri. Veya gözümüz yumarıq, açarıq, bakarıq geleni il geldi. Parlament intihabat biz hala ara yerimizde müşkilemizi halletmemişik. Sonradan bir sual. Özü mesela meclis muhafada. Meclis muhafada dersen 2 il Türkmen, 2 il Arap, 2 il Kürt. Tamam. Ben o kadar diyelim. Ben beklerim ataş üzerine. Bakın 2 il bize olanda Türk. Ya tura inşallah bir şey ederiz inşallah Türkmenler için. Ya Rabbi Allah muvaffak etsin. Her insan ki
hizmet eder bu millete. Milletimiz çok muhtaçtı indi yardıma. Gençlerimiz muhtaçlar. Yani hatta bak bizim evvel ben yardıma geldi mektepteydim. Ne bir ferikimiz var alem kimin muntakabda. Ne fünunda bir fünunumuz var. Şimdi koyduğunuz önemli bir soru. Erbil dediği gibi. Yani bize Erbil'de bir Türkmen verdiler. O aynı zamanda da Süleymaniye'de bir Türkmen. Tamam. Fakat bu iki tane. Sence bunlar ne diyecekler yani? Bunların doğru memsagim var. Tabii görme ki. bela, görme bela. Askere sen tamam. Bes bizim vücudumuz orada parlamenda. Bize o bitti. Bizim çok iyiydi kotamız. Şimdi kitle yollar. Oturmayan hediyen ha. Korkarsın bu bir tane bir şey etmez. Sen ne bilirsen. Büyük ihtimal bir tane. İhtimal o bir tane 100 tanenin yerine işler. Güzel. Ben daima bunu diyelim. Şimdi bizim Erbil'de, askeri Erbil'de o gün bundan bir demedim küçük gün evvel Erbil'de gittim takrir ederim. Girdim o pazara Türkmenler şeyimi satarlar böyle. Dedim gidersiniz seçme yardım gidersiniz ses verirsiniz. Dedi abla biz birinci insan gideriz nece bizim makadımız var. Biz yuvanlık, biz buradayız, biz böyle yani mesela keflendi beni gördü Türkmen arvadı gitmişim oraya. Ya tura indi soruram partilerimizden, Türkmenlerden. Ettiler bir grup, yetler Erbil'e yardım olsunlar. O insanlar ki mesela alemi yardım etsinler deseler gelin seçime, ses verin biz hatta vücudumuzu ispat edek. Yani biz Türkmenler o kal'a bizimdi, Türkmen bizimdi, Türkmenlik biz, belayık. Ben bunu isterim sorum. Ya tura bunlar gittiler. Ben bunu isterim. Partiler bes Kerkük'te Türkmen yoktu. Erbil'de var, Diyale'de var. Tamam. Musul'da var, Tel Afer'de var. İyiydi biz Türkmenler. Ben direm bunu indi Erbil'de bizim büyük nispemiz var. Diyağın Süleyman'da çok azıq. Ama Erbil'de çok biz. Ben bunu temenni ederdim. Valla görmedim. Gördüm grubatlar, hapse alem giribler, gedibler. Alemi tecih edirler, gedin seçime. Türkmenlerden kimse gitti. Gittik, durduk, alemle selaştık, konuştuk. İspat vücut ettik, yok. Ve ben derim bunu da hemen yani. Maalesef bizim siyasetimiz, stratejiyemiz uzak değil. Biz hep bakırıq ayağımız altına. İndi ne kazanacağız, ne edeceğiz. Ama sen bak ben gittim şeyin seçimine, Cunub Afrika'nın. Oturduk, dedik özlerine siz ha zamandan başlarsınız diye. İntikabat için. Tamam bir müfavdiye mahal tamam. Dedi biz bugün bitmez bu seçim. Sürdürük üzerine 6 ay. Bakarıq başlar, her partiler. Bunlar başlarlar, öz bernameclerini tatbik edirler. Yani dedikler, haketler tamamdır. Hatta bilağın ikinci seçim için hedef nece, kimi için işleyek? Ben yani çok teşekkür ederim senden. Yani bu güzel bilgileri bize aktardığın için. Sağ olasın, var olasın. Eyvallah. Vallahi o kadar diyelim Allah muvaffak etsin. Her insanı bu milletin hizmetini aktarır. Ve inşallah Allah bu intikabatı inşallah biter بهدوء لأنهم فوزlar da dönürler ila kavaidihim salimin inşallah. Yüksek Komiserlik temsilcisi, eski temsilcisi çok teşekkür ederim senden. Sağ olasın, var olasın. Sağ ol, sağ olasın. Evet sevgili seyirciler, yani bizim çok değerli Gülşen Kemal Hanım bizim için iyi bir şekilde anlattı ve aynı zamanda da biz tabii ki devam edeceğiz ama kısa bir aradan sonra. Evet sevgili seyirciler, biz devam edirik. Kürdistan parlamento seçimleri 6. dönemi indiye kadar oylama süresi güzel bir şekilde devam edilir. Tabii ki bizim muhabirlerimizle de aynen devam edeceğiz. Sırık bilgiler bize aktarsınlar. Yani bize indi Ömer Bekleri, aynı zamanda da Hüseyin Palançı Bekleri. Sırık bilen detaylar tam olarak yani katılım oranı nereye yetişti, nereye yetişmedi? Muhabirler hazır mıdır? Tamam. Alalım muhabirlerimizi lütfen. Bizim Ömer Salih'ini alalım. Tekrar hoş geldin Ömer. Yani oradaki atmosferi, oradaki gelişmeleri, katılım oranından ne kadar yetişti? Ne yeni bilgiler vardı lütfen bize aktar.
Evet Mahmut Bey, bildiğiniz gibi seçim hala devam ediyor. Seçimin daha 1,5 saat yakın 1,5 saatten fazla hala seçim süreci kalıptı. Bilirsiniz saat 6'da elektronik olarak kapanacaktı ama insanlar burada gelip herkes seçime katıldı, oylarını kullanırlar. Hala devam ediyor seçim ve burada insanlar da haklarını kullanmakta devam ediyorlar. Orada yeni Kürdistan parlamentosunun yeni üyelerini gelecekte özlerini temsil edenleri seçmeye devam ediyorlar. Bildiğiniz ki bu demokrasi bir şekilde yeri ve istiyabi bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Tabii Yüksek Seçim Komiserliği şunu da açıkladı. Seçim bitenden sonra herkes siyasi edebilir şeriti alsın, aparsın ki tatabık etmek için. Bir de her mahattanın önünde bu seçim şeritlerinin birisi yapıştırılacaktı. Her mahattanın önünde duvar kapısı yanında ki ondan bir nüsha duvara yapıştıracaktı ki orada herhangi bir kendi siyasi, bir gazeteci, bir gözlemci geldiğinde orada hazır görecekti ki burada seçimler oldu bu mahattada ve bu mahattadan da bir şekilde oy çıktı ve bir şekilde oylar yanlışı buydu, doğrusu buydu. Her tüm bilgiler içindeydi. Bu şekilde Yüksek Seçim Komiserliği tabii ki tüm fenni lojistik işlerini ciddi bir şekilde bir şey sağlamıştı. Yani Kürdistan seçimi için ciddi bir şekilde önlemler almıştı. Herhangi bir yanlış olmamak için. Tabii bunlar da sadece burada değil ki kamerayla takip etmek, bütün seçim muhattalarını, bütün seçim merkezlerini, bunlar hepsini bu şekilde takip etmek, 22.000 kamera koyulup ses ve görüntü diye kaydedilir. Ne olup ne olacağını hepsini kaydedilir. Herhangi bir ihlal olduğu zaman ki oradan da tespit olabilir. Yani Yüksek Seçim Komiserliği tezvir konusunu dedi, konuşulmasın bu konu bir daha. Böyle bir şeyin olması imkansızdı. Bir şekilde açıklamada bulundular. Ömer, Yüksek Seçim Komiserliği'nin tamam, devam. enformasyon sorumlusu yani bir şekilde açıkladı. Reis Farik el-İ'lami Kürdistan'da Doktor İmad Cemil bir şekilde açıkladı dedi. Bu konu yani tezvir olması imkansızdı. Bir şekilde önlemler biz almışız. Tamam. Bir cihaz fenli bir şekilde bir sakatlık olduğu zaman hemen müdahale edip doğrulurlar özünü. Lojistik tarafından da çok iyi bir şekilde önlemler alınıptı. Tamam. Ömer, burada insanlar çok teşekkür ederim. Parmakları çıkmadığı zaman burada bazı yöntemler var. Onları tamam. ilk önce kullandığımızlardan. Lemon da bir de kullanılır. Ondan sonra tekrardan seçimi adı çıkmadığı zaman Ömer sen onun için tahattı edirler. Tamam. Ömer ben taban indi Kerkük stüdyosuna bağlayacağım. Yani Kerkük stüdyosuna gideceğim. Kerkük stüdyosu seninle inşallah tamamlayacaklar ve sizlerden bilgi alacaklar. Siz kalın orada. Bekleyin. Sevgili seyirciler biz indi yani değerli sunucumuz Ammar'a gidiyoruz. Orada Ammar inşallah sizinle beraber kalacaktı ve Kürdistan Parlamentosu'nun seçimlerini detaylı bir şekilde sizlere aktaracaktı. Ammar merhaba, tekrar hoş geldin. Merhaba, sağ ol meslektaşım Mehmet Bey. Kolay gelsin, necəsiz? Çok teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın. Bildiğiniz üzere bir gün yani biz Türkmen kanalı olsun, Kürdiye kanalı olsun, Süryaniye kanalı olsun saat 6'dan şimdiye kadar özel yayında Kürdistan bölgesinin seçim yani olaylarını, seçim anlarını detaylı bir şekilde aktarırız. Oylama süresini, katılım oranını iyi bir şekilde aktarmış olduk. Sizler orada Kerkük'te ve bizler de buradan Bağdat'tan devam ederiz. Ve aynı zamanda da yani katılım oranı olsun geldikçe de yükseldi ve güzel bilgiler geldi bizim için muhabirlerden. Lütfen yani sizler de muhabirlerle bizim değerli sevgili seyircilere bildirsen çok teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın. Teşekkür ederim. Size de kolay gelsin diyelim tekrar. Hoşça kalın. Evet değerli seyircilerimiz, Irak Medya Ağı olarak, Şebeke-i İ'lam-ül Irak'ı olarak ve bunun da yanında tabii ki Ulusal Medya Müdürlüğü, Müdüriyet-i İ'lam-ül Vatani'nin her üç kanalları ve bütün ekipleri gerçekten Türkmen olsun, Kürdi olsun, Süryani olsun sabahın bugün ilk saatlerinden herkes iş başına artık herkes vazifesinin görevinin başına geldi ve size tabii ki
Kuzey Irak Bölgesel Yönetim seçimlerini 2024 parlamento seçimini size aktarmaya devam edirik ve devam da edeceğiz dediğimiz ta ki gece geç saatlere kimin birazdan muhabirlerimizle bağlanacağız. Onlardan son dakika gelişmeleri alacağız. Neler dönür neler dönmürü. Tabii ki gene stüdyoda çok değerli bir misafirimiz var. O da Türkmen bağımsız siyasetçi olarak Sayın Mehdi Bozok. Çok hoş geldiniz Mehdi Bey. Teşekkür ederim burada hazır olupsuz. Muhabirlerimiz hazır olana kimin. Sizden ricamız budur. Dün de has oldu. Hasta tabii ki özel güvenlikler oldu. Cuma günüydü. Kuvvet Emniye tasvit etti. Bu ondan nece bir tafsilince bir analiz etsiz o nece geçti o seçimler? İlk önce teşekkür ederim sizlerden Ammar Bey bizi konak ettiniz buralara. Biz teşekkür ederiz. Başarılar dilerim sizler için. Doğrudan tasvit-il haz günü özel güvenlikler tasvitini dün yok sırağı gün oldu. Katılım oranı %97'di. Ama biz edebildik diye bunun %70'den %80 arasında iki büyük partiye zaten emni kuvvetler zorunlu bir şekilde katılmak zorundadılar. Evet. Bunların %70, %80'i olabilir iki büyük partiye tabi olsunlar. Zaten bu sesler oraya gidecek. %15, %20 başka diğer partilere gidebilir. Ama ben bundan 2 gün önce de Cenab-ı da dedim. Dedim bu genel seçimde bu şekilde olamaz. Seçim bu oranda olmaz katılım. Olabilir. Yani bugün işlerimize göre, arkadaşlardan haber aldığımıza göre diğer %30, %25, %30 arasındadır. Biz tavukkumuz %40, %50'ye çıksın katılım oranı akşama kadar, saat 6'ya kadar. Zaten bildiğimiz kimin saat 6'da biter. Bir de bir şey var. Doğrudan genel olarak Irak umumiyetinde ve Kuzey Irak'ın olmağı bugün seçimden millet biraz küskündür. Yani küskünlüğü var. Yani biz temenni ederdik milletin yoğun bir şekilde katılım olması. Ama inşallah zaten bilirsen de bizim Irak desturunda, Irak kanununda katılım oranı yoktu bizde. Yani bir sayı yoktu bizde, bir rakam illa bu kadar da katılım olur. Ne kadar katılsa Irak'ta seçmenlerden %20 de katılsa o yeterli olur. Misal. Yani bugün %40, %50 de çıkarsa, %30 da çıkarsa onun zorundadır hükümet parlamento, Kuzey parlamentosu teşkil olunu ve gelecek inşallah uyum sağlarlar. Peki küskünlükten bahsettiniz Mehdi Bey. Bu küskünlüğü siz neye bağlısınız? Niçin millet sizce küsüptü? Elbette 12 Ekim'in %31 bir oranla verdiler, bir nisbe verdiler bize nispet müşareke. Küskünlük eğer dersek siz nece tahlil etsiniz? Millet niçin küsüp? Bu küskünlüğün neticesi ne olur? Avakibi ne olur sizce? Gelecek hükümetin üzerine. Ammar Bey, ben şahsi ra'yimde yani bu milletin çıkarında değil. Yani katılmamak hiçbir zaman milletin çıkarında değil. Sonuçta toplum olarak toplumun çıkarı için değil. O bölgede hangi partiler mütehakkimdi zaten oranın şansında olur. Ne kadar azınlık katılım olursa. Bizim temennimiz budur. Millet saygı duygulu olsun. Yani akşama kadar her macal var. Gitmek zorundadılar ve seslerini kullanmak zorundadılar. Biz bundan önce de Cenab-ı da bilsen parlamento bir seçimi yaşadık. Irak Genel Parlamentosu geçmişte. Zaten biz de gittik gördük bu olayı. Zaten Kerkük'te bir seçim yaşadık. Katılım gün ortaya kadar %25 idi. Bir geçmişten ol. Ben sana isterim bir söz yedim. %25 idi. Bugün Kuzey Irak'ta Irak Kürdistan bölgesinde %30'du. İşte biraz millet temennimiz budur. Millet toplum bir şekilde geçsin. Çünkü sesini ne kadar daha fazla verirse o kadar yeni yüzler çıkartabilir meydana. Peki bunun sizce eğer bu küskünlük devam ederse bu millet eğer gün ortadan sonra yani bir gün öğleden sonra ya da bu saatlere kimin indi bilmiyoruz indi kimin hala oran tam olarak bir resmi bir şekilde elan olunmayıptı. Giderse sandalyelere, sonuçlara nece bir etki olur? Yani dengeler nece sağlanacaktı? Sonuçta biz bilirler bugün iki ana parti var.
Kürdistan bölgesinde. Ammar Bey, bu sonuçlara hiç tesiri olmaz. Ben Cenab-ı Rezol'da da dedim. Dedim her ne kadar giderse %20'de %60 bugün aldığımız habere göre gün ortaya kadar %30 gidipse %40 %50'ye çıkınca o zaman hiçbir şey kalmaz. Ama burada kalı mesela hani %70 yetsin, hani mesela 50 yetsin. O %20'nin sesi bazı insanları değişebilir. Ama burada işte yetmeyen insan doğrudan doğru insanlar yani olabilir. Bu gelecek parlamento biraz eksikliği olur. Ama eksiklik sonuçta bir vatandaşa dönür. Yani bugün biz Cenab-ı da bilsen ravatip sıkıntıları var. Devletten sıkıntıları var, petrol nahiyasında sıkıntıları var. Bunlar hepsi çözüme. Bundan o yüzden onu da Cenab-ı diyeyim destur meselesi, muvazene meselesi. Yani bunu kaç yıldır Kuzey Irak'ta, Kürdistan bölgesinde muvazene tartışılmayıp bu gelecek parlamento zaten bu muvazeneyi tartışacaktı. Kuzey Irak'ın Kürdistan bölgesinin muvazenesini tartışacaktı. Bu biraz önce Cenab-ı da dedim. Bundan önce 3 milyon küsuruydu seçmen sayısı. Ama bugün vakıfta oldu bayometri şeklinde olduğu zaman 2 milyon 800'e düştü. Burada bir sayı düşücü var. Bu çok tesiratı var. Bir de kota meselesinde Cenab-ı da bilsen. Kotada 11'den endi 5'e toplam oldu 100 sandalye sayısı 100 oldu. Bundan önce 111 idi. Oldu 100. Bu da bir sıkıntı yarattı. Ama büyük partilere olabilir sıkıntı yaratsın. Sonuçta bazı azgınlıklara da tesir olur. Ama bundan önce biz büyük partiler bu sesleri kullanırdılar maalesef. Ne yazık. İnşallah gelecekte bu seçim bir kapı açar. O bir seçimci bu bir azgınlıklar ve gelecek millet bir refahiyete. Zaten yeni partiler var ortaya çıkıptı Kürdistan bölgesinde. O partileri konuşacağız. Bu partiler de nece olabilir etkileyebilir ki ana partini, büyük partini konuşacağız. Ama başta bir Erbil'e gidelim, sonra Süleymaniye'ye gidelim. Oradaki murasillerimizden, oradaki meslektaşlarımızdan bir görüşelim. Bakalım oradaki son durum nedir? Başta bir Erbil'e gidelim, başkente gidelim. Ömer Salih Bey bizimlendi. Ömer'e iyi akşamlar diyoruz. Ömer eşitsen beni. Bəli, eşidirəm sizi. Hazır döygü sanki. Ömer kuvvetli olsun. Son durum nerede Erbil'de? Biz sabahtan sanudan artık irtibatı kestik. Engin Ekim'in durumlar nerede? Aynen o şekilde sabah bize aktardığına göre dedi çok yoğun bir ilgi var seçimlere. Millet akın geliri seçimini yapır. O ilgi devam edir mi şimdiye kadar yoksa azalıptı yoksa yavaş yavaş çıkarları özellikle tabii ki bir oranda neşir etti bizim Yüksek Seçim Komiserliği. Bize aktargınan son durum nerede? Bilgiler nerede sende? Evet Ammar Bey, işte bildiğiniz üzere sabah yüksek bir katılım var idi burada. Saat 12'den sonra saat 2'ye kadar bir yüksek katılım vardı burada. Ama şimdi o katılım düştü, azaldı biraz. O yoğunluk kalmadı. İnsanlar ama hala gelip seslerini kullanırlar. Tabi bildiğiniz üzere en yüksek Erbil'iydi. %34 oranda bir katılım var idi. Yüksek Seçim Komiserliğine açıkladığına göre bugün şimdi de hala seçim devam ediyor. Burada insanlar gelirler burada oylarını kullanırlar. Tabii olduğumuz merkezde şimdiye kadar 52-53 civarında bir nisbe katılım vardı. Burada 53'e yetişen bir nisbe var burada. Burada insanlar oylarını kullandılar ve hala da devam ediyor. Önümüzde 1,5 saatlik bir vakit kalıptı. Hala da insanlar da geldi oylarını kullanmak için. Bu halde seçim devam ediyor. Tabii ki burada bazı insanların basması çıkmıyor. Onu da bazı yöntemleri vardı. Onu kullandılar. Onu olmadıysa takatli ediler özü. Bu şekilde seçimde herkesin oyunu kullanma hakkından olmamak için ki gelecek için istedikleri ve naksı adayı seçiler ona hazırlar Kürdistan parlamentosuna görsün onu seçme hakkını yitirmemek amacıyla.
Peki murakabe duvaliyeler necadı, gözetim necadı, işraf necadı? Herhangi bir hurukat, bir helal gözüme çarptı sabahtan? İndekimin böyle bir şey olmadı. Yani kimse de İndekim böyle bir açıklamada yapmayıptı. Tabii ki buraya uluslararası münadamalar geldiler. Burada aynı denetleme yaptılar. Yüksek Seçim Komiserliği Reis Meclis Müfevvidiyanın Kadı Ömer Ahmet'ten beraber Yunami ve bazı بعثeler geldiler, özden dolandılar bazı seçime. Seçim merkezlerinde dolandılar bir şekilde. Ama İndekim herhangi bir rapor çıkmadı. Bir şey açıklama yapılmadı. Ne kadar hurukat var yok onu bilmiyoruz. Ama burada aynı zamanda bu siyasi kütlelerin gözlemcileri de var. Onlar da burada oturuplar, denetliler her şeyi ve burada her şeyi kaydediler. Yanlış varsa ya da yok ise yani buralarda o işlerde yapıp kalkırlar. Tabii ki bu oran %64 açıklandı gün ortasında ama bu da geldikçe görürük insana hale gelirler. Bu da üskek olacaktı. Bu saat 6'dan sonra 6'da seçim sandıkları kapanacak elektroniyen ve bunun üzerine Yüksek Seçim Komiserliği bir duyuru da yaptı. 6'dan sonra uzatma yoktu. 6'da sistem kapanı ve hiçbir şekilde uzatmak yoktu. İsteyen oyunu kullansın, hemen şimdiden geçsin, oyunu kullansın. Ve insanlar da yavaş yavaş gelip kullanırlar oyunları ama o yoğunluk, o kalabalık sabah gördüğümüz o azaldı, o şekilde kalmadı. Peki bu da bunu gösterir herhalde oran gittikçe yani artık fazla bir olmuyor. Çünkü tahminler olumlu %50'ni geçmez diye zannedersem bu nisbe kalı. Çok teşekkür ederiz. Ömer Salihi Erbil'den bize katıldı. Şimdi bir Süleymaniye'ye bir yüzleşelim. Süleymaniye'de meslektaşımız Hüseyin Palançı oradaydı. Hüseyin iyi akşamlar, kolay gelsin. İyi akşamlar Ammar Bey. Sağ olun. Hüseyin son durum Süleymaniye'de neredeyse bahten indiye milletin ilgisi seçimlere necadı? Sen nece görsen vazir? Bəli, son güncelleme Süleymaniye ilinde tabii ki de bildiğimiz kiminde saat 12'ye yakın tam bir rapor geldi Yüksek Komiser tarafından. O da belli ki hani Süleymaniye ilinin kaydettiği oran en az oranıydı. O da %29 insanlar katılım yapmışydı ki Doğuk'a karşı veya da Erbil ya da Halepçe'ye göre. Tabii ki de ama şimdiye kadar da buradaki oran yükseldi. Çünkü insanlar akın yaptılar. Saat 3'ten şimdiye kadar insanlar daha çoğaldı. Aynı vakitte da şimdiki oran ulaşıktı %50'ye ve bazı insanlar da tabii ki de sorun yaşadılar. O da oran ondan da ötürü biraz da belki de yüksek olabilmedi. O da yaşlı insanlardan bahsediyorum. Çünkü yaşlı insanların parmak izleri çıkmırdı çoğusunun. Yüksek komiserler memurlarının tarafından bir çözümler bulunmaya çalışıldı. Aynı vakitte da o oranda dediğimiz kiminde bu merkezin içerisindeki tabii 6 istasyon vardı. Bu 6 istasyonun içerisindeki katılım o da 1750 yakın civarında insanlar katıldı ve aynı vakitte oylarını kullandılar ki toplamları da 2514 diye bir merkezin olduğumuz merkezin içerisinde insanlar var idi. Aynı vakitte de bunu da istirik diyağın göz atağın özünde gerçekten de buradaki gözetimciler iyi bir şekilde rollerini oynarlar ve aynı vakitte de başka örgütler veya da parti vekilleri işlerini düzgün bir şekilde devam ettirirler. Hatta ki bir sorun çıkmasın diye. Ondan da ayrısı tabii bildiğimiz üzere de Yüksek Seçim Komisyonu tarafından bildiğimiz kiminde kameralar koyulmuş idi odaların içerisinde. Oradan da dikkatli bir şekilde takip edilirler. Hatta ki bir sorunlar çıkmasın. Ondan da ayrısı insanlar geldikleri zamanda bu merkezin içerisine girdikleri zamanda başka bir kapı açıldı özleri için çıkış için. Hatta ki insanlar birbirlerine çarpışmasınlar. O da düzgün bir şekilde gelsinler gitsinler. Ses kesildi ne yazık ki. Peki meslektaşım Hüseyin Palançı ve Süleymaniye'den Ömer Salihi Erbil'den çok teşekkür ederiz sizlerden bizimle bilgileri paylaştığınız için. Size de kolay gelsin diyelim. Evet Mehdi Bey, gelelim biz bir
sorunlardan, bir təhalüflərdən yeni bir hiziblər, partilər ortaya gelmeğinden bahsettik geçmeden önce, Erbil Süleyman'a gitmeden önce dedik. Sonuçta bu özellikle de bir üç partiden bahsetmek isterim. Birisi zaten Süleymaniye'nin çok ögüde gelen şahsiyetlerinden birisi. Zaten Taliban aşiratının ögüde gelen birisi. Lahur Cengi bir partiden, bir hizipten yeni ilk kere bu partiye erdi. Şaib Partisi altında. Aynen. Bir de bir İslami partide tabii ki geldi. Ve bunun da yanında tabii ki bir parti daha var. O da böyle bilmem aynen ihtimal İslami olabilir. Kamil Hac Ali riyasasında geldi. Evet. Bu partiler sanki biraz analizlere göre, muhallil siyasetlere göre bu partiler edebilirler. O iki ana partiye, KDP'den KYP'ye tesir etsinler, sanki biraz sandalyelerini azaltsınlar. Siz ne görürsünüz? Amar Bey, biz burada bundan önce bir tecrübeler yaşadık geçmişte. Tabii biz KDP, Erbil ve Duhok'ta daha özünü farz etmişti. Evet. Ama Süleymani bölgesinde o kadar da yok. Ama o kadar bir gün KYB, Keçeti dediğimiz Süleymani bölgesinde münafisleri var. Münafisleri oldu ki bir cedid yeni nesil dediğimiz özüne. Bir de Lahur Şeyh Cengi biraz önce söz etti özünden. Yeni meydana çıktı. Bir de İttihad-ı İslamil Kurdistani Doğuk'ta daha fazla kaidası var. Doğuk, Zahok alanında. Bir de Cemaat İslamiye ve Hareket İslamiye, bu İslami hareketler var. Bir de bağımsız insanlar var. Yani bağımsız, müstakil ama ne kadar da diyebilmez. Bağımsız var. İçinde bazı partiler yoluyla anıp ama bağımsız adına anıp. Ama burada bir tek nokta var. O da bu seçimin bazı şartları var. Yani millete hizmet, milletin hayrindedir. Yani biz onu tevakka ederiz. Yani bu gelecek parlamento inşallah iyi çıkar. Yani iyi insanlar yetişir ki millete, topluma hizmet etsin. Yani bir gün biyometri olmağında, bir de bu seçim komiserliği reisi devlet malı işraf etmeyi bu seçime, çünkü bundan önce Cenab-ı da bilirsiniz 5 devre Kuzey seçim komiserliği idare edirdi seçimi. Ama bu defa devlet idare edir ve komiserlik başının tarafından. Evet. Burada farklılık var. Biyometrinin olmağı farklıdır. Çünkü zaten her geldiği insan katılabilmez seçime. Sandık başına gidebilmez. İşte bu şartlar ağırdı. Bir de burada sahte tezvir meselesine çok olabilir. Nispesi azalı ama biz diyebilmeyiz %100 olur. Her seçimde olabilir ama çok nispesi azalı. İşte burada gelecek biz tavukatımız dediğimiz Cenab-ı dediğim kimin biz %30 ise bir gün tavukatımız %40 %50'ye çıkabilir oranı. Seçim katılım seçime ve kalı burada kotanın şeyi geleceği nece olacaktı. Çünkü kota Cenab-ı da bildiği kimin 3 sandalye verdiler Hristiyanlara. 2 sandalye Türkmen'e verdiler. Biz de biraz doğrudan ithaf oldu Türkmen milleti hakkında. Yani çünkü Türkmen milleti kuzeyde yoğunluğu var. Hem Erbil'de hem Süleymaniye'de, Kefri bölgesinde. İnşallah gelecekte bu hayıf kakar üstlerinden. Ama bu bir tecrübeydi. Ama burada bir şey ortaya çıkıyor. Burada şerdaki sen kotaya verdin, gidersen savtuğu verirsen. Evet. Çünkü bazı Türkmenler var, mesela bağımsız anıp, o başka partilerden anıp. Sen olar da, yani biz temenni ederiz Türkmen milleti orada biraz duyarlı olsun. Geçsin şerdaki sen kotanı çıkardasan. Evet. Başka partiden de bir Türkmen'i çıkarsa sen için aynı halde kardı. Zaten sonuçta bir Türkmen'e hizmet edecekti. Yani gaye hedef buradaydı. Ricamız oldu. Türkmen milleti yoğun bir şekilde katılım olsun. Demesin ne olur. Demesin bundan sonra biz bunu ne yaptılar, bunlar ne yapacaklar. Yok. Zaten biz tecrübe yaşadık. Bu tecrübenin ricamız oldu özlerinden. Geçsiler yoğun bir şekilde seçim sandığına katılsınlar. Peki. Bu hükümet elbette biraz önce de muhabirlerimizden eşittiğimize göre sanki arada biraz farklılık var.
Ömer Salihi Erbil'den sabahtan bize demiş idi ki ilgi çoktu seçimlere, millet akın seçimlere gelir. Ama indi yani öğleden sonra ki elan olundu dedi azaldı, o ilgi yoktu. Yani o cumhur cemahir ki sabah var idi indi yoktu, azaldı sanki, belki gelecek saatlerde fazla olabilir. Bunun tam tersi Hüseyin Palancı arkadaşımız Süleymaniye'den sabah ilginin az olduğunu bize bildirdi. Millet o kadar ikbal yoktu dedi ama indi bu saatlerde dedi ikbal çok oldu. Millet artık akın etmeye başladı. Görkür bu saat 12'de ilan olan bu oran, bu nisbe, bu biraz milleti çabalattı sanki. Burada Ömer Bey mesele mevzu neden doğru? Bak her bölgenin bir özelliği var. Yani Ustad bu sualı sordum, cevabı kalsın. Bir telefon bağlantımız var, ondan sonra bu cevabı alacağım senden, yadımızdan çıkmasın. Evet, bir telefon bağlantımız var. Değerli gene meslektaşımız gazeteci Atilla Ağa Bey bizimlendi. Atilla Bey merhaba. Atilla Bey bugün bilirsiniz sonuçta Irak Kürdistan bölgesinde bir seçim 2024 parlamento seçimleri yapıldı. Bu seçim her ne kadar 6. bir devre olsa da ama farklı bir seçim olduğu değildi. Çok da ilgi gösterildi. İster bütün Irak millet tarafından, Irak medyası tarafından, Irak hükümeti, merkezi hükümet tarafından. Sizce bu seçimin farklılığı nedir ve nece etkiler bölgeni? Şimdi selamlar. Bunu demek istiyorum. Yani tasvit hastan, tasvit amil arasında fark çoktu. Geçen %96'dan bahsederler, insanlar katılmıştı. Bu ona kıyas olmaz genel seçimden, yani bütün tasvit amlen onun arasında. Çünkü dün katılanlar işte KYP, KDP'nin peşmergeleri, askerleri, işte polisleri, bunlar emir altında oldukları için tabii ki giderler, seçime doğru giderler. Ama genel seçim bahsetsek, yani tasvit amlı gün saat 12 kimin %32 ya da %30'u sormuştu. Fazla da sabahtan sandık başına gelen insanlar en fazla yaşlılar idi. Demek ki aynısını başka bölgelerde de, yani Irak'ın da seçiminde bu olurdu. Yaşlılar, emekliler daha fazla sandık başına erken saatlerden gelirdi. İşte bu Kürt saatte gençler geçmeye başladı. Belki de indi nisbe yükseldi, %40, %45 oldu. Seçim çok önemli değil bu bölge için. Yani hem Irak'ı etkileyecekti, hem Irak'ın komşu ülkelerini de etkileyecekti. Hayatta da böyle bir münafese olmamıştı iki büyük Kürt partisinin arasında. Ki aralarında her vakit husumet var idi. Ta savaşa kadar da yetişmiş idi 96 yıllarında. Bugün mesela Celal Talabani'nin oğlu Kubat hem orada başkan yardımcısı, aynı zamanda çok büyük bir şekilde birbirlerine savaş açtılar. Gördüğümüz son günlerde de bunu herkes fark etti. Yani büyük bir seçimdi, önemli bir seçimdi. Burada Türkmenler için de çok önemliydi. Bundan evvel Türkmenler mesela kota vasıtasıyla 5 sandalye verilirdi. 5 sandalyenin 2 tanesi 3 tanesini de yine onların da üzerine parti el koyurdu. Bu ilk defa Irak Türkmen cemaati, Türkmenler öz kiyanları, öz listeleri özel olarak yalnız bir liste münafeseye anip ve giripti ve inşallah iyi sonuçlar elde edilir. Biz de bildik hükümetten iklimin arasındaki her vakit bir hassasiyet var. Bir türlü çözülmemişti yıllar önce, ta bugüne kadar. İşte bildik sınırdır, oranın petrolüdür, teslim edilmedi, işte mamurların maaşıdır. Bu peki Atilla Bey, tahmin etsen bu sorunlar gelecek hükümet, Kürdistan bölgesi hükümeti kurulduktan sonra bu sorunlar gerçekten merkezi hükümetten çözülecek mi? Bence yani eskisinden daha iyi bir şekilde çözülür. Çünkü yıllardır hep bunu takip ettik. İşte Barzani, Miçirvan Barzani, ne bileyim işte Mesrur Barzani, hatta parti başkanı Mesut Barzani bile Bağdat'a uzun zamandır hep geldiler, geçtiler. Niçin? O sorunları çözmek için. Sorun ve esası
Esas sorun da odur. Orada bir geliri var. Devletin hakkı bu gelirde var. Onun karşılığında devlet de oranın mamuruna hakkını, hukukunu, mizaniyetini, bütçesini ayırır. Ne olar bir güne kadar bu hakkı devlete verdiler. Devlet de tabii ki bu maaşı vermekte, bu bütçeni ayırmakta da aynı geri adım attı. Hatta son günlerde Maliye Bakanı Sayın Sami bile geçti oraya ama yine bu iş çözülmedi. Bugün bu hükümette bir değişiklik olacaktı. Çünkü belli ki KYP ağır bastı. Eski 2004 yani bundan önce hem hükümet başkanı hem başbakanlık hepsi bir partinin elindeydi. Parlamentoda da bir zayıf bayan bırakılmıştı. Çok fazla edebilmedi kararlar da fazla baş tutmurdu. Ses verilmirdi, tasvit olurdu ona. Bugün bence bu iş değişecekti. Tamam. Belki de Başbakan KDP'den olur, Cumhurbaşkanı da iklim başkanı bir değişiklikler oğlu değilsen böyle kalmayacaktı durum. Sayın gazeteci Atilla Ağabey size çok teşekkür ederim Atilla Bey bize katıldığınız için. Ne yazık vaktimiz kısıtlıdır. Hoşça kalın diyelim. Teşekkür ederim. Hemen Skype'a atlanağın Erbil'e gideğin. Erbil'de Sayın Ziya Özeyri Bey bizimle olacaktı. Skype yoluyla bize katılacak. O da bir meslektaşımızdı, bir gazeteci arkadaşımızdı. Ziya Bey iyi akşamlar diyorum. Hoş geldin. Ziya Bey hoş geldin. Eşitsen beni. Ses yoktu. Evet Mehdi Bey. Bir soru sormuşyduk. Bəli. Dedik o sorunun cevabını koyağın bağlantıdan sonra. Sorumuz buradan kaynaklandı dedik. Sonuçta gelecek hükümet bir politika gerek uygulasın. Bu uygulama bu politikanı nece bir politika yapsın ki? Hem Bağdat'tan ilişkisini düzeltsin. Hem milletini razı etsin. Sonuçta bugün milletin içinde çok küslük var. Millet çok sinirlidir. Özellikle ekonomi, iktisadi. Tabii. Bunun da yanında yani bu bir, Bağdat bir, millet iki, üçüncü bir konuysa iki büyük komşu ülkeler var. Bunların da arasında zaten bunlardan da ara çok iyi. Nece bir politika uygulanması lazım? Bey biz komşu ülkelerin etkisini hiç unutmayacağız burada. Evet. Tabii ki ikisi komşu ülkelerin bir de başta Amerika'nın çok etkisi olabilir bu seçimlerde. Kuzey Irak'ta. Biz temennimiz budur. Bu gelecek seçim iyi bir sonuçlara varsın. Ama biz ben tavukatız ki bugün KDP'den KYP arasında bir fark var. Yani bir açıklık var. Bu açıklık daha biraz zordu. Yani gelecekte biraz uyum sağlamakları biraz zor olur. Koalisyon yapmakları zor mu? Gelecek parlamentoda biraz koalisyon uydurmakları biraz zor olur. Tamam. Zorunlu olur. Hiç ister öz tarafına çeksin. Ama bu genel olarak ben tavukkum, şahsi tavukkumda iki parti %60'ı alabilir. İki partinin nispesi %60 olabilir. Diğer partilerin %35'ten %40 arasında olabilir. Peki. Burada. Gidelim bir Erbil'e gene Skype'tan arkadaşımız hazırdı biz bekleri gazeteci arkadaşımız Sayın Ziya Özeyri Bey. Ziya Bey hoş geldin. Teşekkür ederim. Ne dersiniz? Teşekkür ederim. Ziya Bey sen bugün sonuçta Erbil'desin ve Erbil'de de bir gazetecisin zaten. Bir Erbilli olarak bu seçimler çok farklı bir şekilde. Bu seçimlere Indiya 2002 sabahın ilk saatlerinden başlayıp bir genel bir bakış desek nece bir seçim uygulandı bugün? Bu seçimler nece etkileyebilir bölgeni? Bəli, tabii yeni bir sistemle aslında seçimlere girdi bu defa. Bütün Irak Kurdistan bölgesi 4 bölgeye ayrıldı. 4 ayrı seçim bölgesine ayrıldı. Bu tabii birçok siyasi partilerin aslında oylarına tesir edebilir. Ama son ihtimalde gördüğümüz şudur indiye kadar. Saat 13'de bir ilk gün ortası raportu yayınlandı. Orada katılım oranı %31 idi. Bizim görüşümüz bu öngörülerimizin içindeydi. %60 ile 65 arasında oldu. Bu geçen seçime göre daha iyiydi. Çünkü geçen seçimde doğrusu son saatlerde artık bir şeyler yapmaya başladılar ki seçim barajını biraz çıksın. Yoksa düeli olarak kabul olmuyor seçim. Bu kadar az idi katılım oranı. Bu bir noktaydı. İkinci nokta
genel olarak yani bu defa daha fazla siyasi partili olan bir seçime girdi. Bu genel değerlendirmemiz gerekiyor. Türkmenlere geldiğimiz zaman zaten daha önce biz 11 tane kürsü var idi. 5 Türkmen, 5 Küldiyan ve Aşuri, bir tane de Ermeniydi. Bu sefer bu kalmıştı. Toplamda 5 kürsü var. Yani diğer Türk siyasi 5 kürsü üzerine yarışırlar. Diğer kalan 5 kürsü Kotak kürsüsü. Bu 5 kürsüde işçi Türkmen'inde, işçi Hristiyan'ında, birisi Ermeni'nde. 70'te olan seçimler aslında bir nevi diğer adaylar o siyasi partiler biraz asan da olurdu. Ama bu defa hakikaten çok farklı bir parlamenter hikmeti var ortada. Farklı bir yapı olur önümüzdeki günlerde. Seçim heyecanı içinde Peki Ziya Bey, seçimlerden sonra sonuçta biz bugünlerde duyduk Kürdistan partilerinin arasında büyük bir yarış var. Belki de büyük bir çatışma, bir çelişki var aralarında zaten. Özellikle iki ana partinin. Seçimlerden sonra bir hükümetin kurulmasını sen bir gazeteci olarak ve Erbilli olarak seçimlerden sonra bir koalisyon kurulma imkanı var mı? İşte bu partiler başka bir partilerden bu partiye kayışar. Hükümet sence kurulur mu hemen yoksa işe uzar mı? Üstad ama şöyle bakalım olaya. Bütün seçimlerde bir zaman özellikle bölgede hükümet kurma aşaması sandığı geçti. Bu vakit isteyen bir şey olur daima. Şimdi biz iki esas partinin Kürdistan Demokrat Partisi ile Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi zaten seçim döneminde çok sert bir propaganda dönemi geçirdiler. Yani daha önce görmediğimiz sertlikli bir propaganda dönemi var idi. Fakat bugün TYB'nin başkanı seçimlerden hemen sonra hükümete yanlı olan bir mikrofonu aldı ve dedi buyurun Silahşah. Yani aslında kapılar açıldı ve bütün siyasi partiler, özellikle iki siyasi partinin vermiş olduğu temel mesaj şudur. Propaganda geride kaldı, bugün seçim günüdür ve biz bu günden sonranı bitirmemiz lazımdı, birlikte koalisyon yapmamız lazımdı. Şöyle bir nokta var. 92'den indiye kadar baktığımız zaman tamam ayrı farklı dönemler olurdu ama indiye kadar daima iki parti koalisyonuyla olurdu. Bazı defa bir partide eklenirdilerine. Ve yüzeysel olarak baktığımız zaman zaten önümüzdeki dönemde KYB ile bir koalisyonu olması %90 yüksek olarak hükümet kurma gibi yoktu. Bir de daima geniş kaideli hükümetler koymaya çalıştılar indiye kadar. Ve tevaffaatlıdır. Tanıdık bir dönem olur. Hakikaten bu seçim propagandasında yaşanan olaylar Peki Sayın meslektaşımız gazeteci Ziya Özeyri Bey Erbil'den bize katıldı. Skype yoluyla çok teşekkür ederiz Ziya Bey bize katıldığınız için. Ziya Bey'in dediğine göre bugün Indiye kimin o propagandalar ki yapıldı. Daye intikabiye yapıldı. Daye intikabiyede bayağı bir çatışma, bir çelişki gösterildi. Ama bugün e'lan olundu. Kapılar açıktı koalisyon kurmak için ve gelecek hükümetin kurmak için diye aktardı. Tabii Amar Efendi. Ben biraz önce seçim komiserliği dedi 24 saat sonra neticeni vereceğim. Evet. Zaten netice çıkandan sonra herkes hesabatını eder. Burada bir tek özelliği var yani bu seçimin bir özelliği var. Biz de temenni ederim gelecek için bir tecrübe olsun bütün partiler için. Parti başta olanlar herkes sahaya inmesi. Yani bunu zaten öz kendiyle kıyade etmesi. Seçim propagandalarını. Yani özünü adayı göstermesin diysen. Seçim propagandalarını. Tamam. Yani seçim başında olan parti başında olanlar hepsi sahaya indi, alana indiler. Evet. Özlerini gösterdiler ve partiler için çalıştılar. Bu bir özelliğiydi. İşte bir Cenab-ı da dedim murakip duvarı da çok güzel içlerinde. Evet. Bir de dediğim ki mesela Cenab-ı bir Kürdistan bölgesinde millet duyarlıdır. Yani seçim kültür thakafisi var üzerinde. Kültür var üzerinde. Seçim kültürü. İşte kendilerini, seslerini böyle boş bağlantı yere vermezler. Biz temennimiz budur. Herkes geçsin sandık başına, hakkını kullansın. Çünkü gelecekte doğru insanları çıkartırlar parlamentoya.
o doğru insanlar parlamento yoluyla hak hukuklarını kazansın. Bir şeye değindiniz zaten biraz önce. O da dediniz ki Erbil'de neredeyse KDP yalğızdı. Münafisi yoktu. Tabii. Ama bir gün KYP'nin Süleymaniye'de zaten münafisi var. Çıktı. Lahor Cengi var. Ondan sonra İslami partiler de var. Böyle bilmem İslami Halepçe de. Yeni nesil de var. Yeni nesil Süleymaniye'de daha fazla güçlüdür Erbil'den. Sence sandalyeleri etkileyecek mi? KDP'nin mi yoksa KYP'nin yoksa her ikisinin de sandalyesini etkiler bunlar? Bence şahsi kanaatimde KYP'ni çok etkiler. Daha fazla KDP'den. Ama sonuçta her iki parti kaybedecekti seslerinden. Gelecekte her ikisi de kaybedecekler. Ama sonuçta herkesin bir hesabatı var doğrudan. Her bir hesabatı edipti. Parti olarak hesabatlarını edipler. İnşallah zaten umut da oydu. Yani bir gelecek parlamento koalisyon arasında olsun. Yani çok partiler müşareke etmesi lazım ortaklaşa. Hatta ki doğru dürüst bir parlamento olsun meydanda. Bir de Cenab-ı dedim biz dedik biraz önce bundan kaç yıl önce muvazene meselesi hiç orada tartışılmayıptı. Evet. O parlamento içinde. Zaten gelecekte tartışılacaktı. İşte bu parlamento mesela diğer devlet verdiği muvazenanı hesabatını istedi. İşte burada gelecek parlamento ne şekilde bu işten kaynaşı ve sonuçlarda bir şey çıkardı meydana. Zaten sorun buradadır. Şimdi gelecek hükümet, şimdi bu seçimde bu kadar ilgi var ama gelecek hükümetten artık kesin yani Bağdat bunu bekler ki bu gelecek hükümet gelsin yok bes özüden otursun mufavadata belki o anlaşılan ya da imzalanan o detaylı noktalarda yerine getirilmesi lazım. Sonuçta biz bugün bir gün hekimin çok şeyler yerine getirilmedi. Her ne kadar mahkeme hükümet verse de. Sonuçta oradaki toplum, oradaki millet bu seçimden bir şey beklentileri var. Yani bu gelir sandık başında beklentisi var. Gelecek parlamentodan, gelecek hükümetten, oranın hükümetinden. İşte sonuçta bazı meşakilleri var. Bu meşakilleri ısrar çözsüler. Zaten çözmek zorundadılar. Çünkü milletleri zaten biraz Cenab-ı biraz öyle dedim. Ne küskün var. Evet. İşte küskün olmakları, insanların küskün olmakları bir gün durumdan murtah dögürler. Murtah olduğu zaman. Bak Cenab-ı biraz Ammar Bey bunu değil Cenab-ı İslamiyet'im. Ne kadar hangi ülke ne kadar irtiyah olduksa, iktisadisi şeyi tamam olduysa o kadar sandık başına gidebilir. Evet. Biz bunu hele biz bu mefhumu anlatabilmemişik. Demokrasi sisteminde zaten beladı. Sen millet ne kadar rahat oldukça seçim sandığına gidebilir. Ama rahat olmadığı zaman sen küskün olsan iradeden küskün olduğu zaman zaten sonuçlar bu çıkar meydana. Yani bir demokraside bir seçimin istersek başarılı olmasını gerek millete bir istikrar ver. Bunu istiremilatim. Bütün partilere de Irak içinde, Irak genelinde ve Kuzey Irak'ta senin vazife sonuçta millete hizmet etmektir. Evet. Yani sen onun zorundusan, yolsuzluğu muharebe desen, her türlü yollarda millete hizmet gösteresen. Sonuçta partinin vazifesi budur. Vazifesi o da ki gelsin sandalyede otursun, yeter ki özünü yetirsin, ondan sonra desin millete hayır. Bu bedeli. Yani bugün zaten sandıklar bunu ispat edecektir. Peki bir fasılımız var arkadaşlar dediler. Ona bir bakalım ondan sonra sohbetimize devam edelim. Irak Kürdistan Bölgesi parlamento seçimlerine yönelik canlı kapsamımız devam ediyor. Özel oy kullanma süreci Cuma günü başladı. 215.960 güvenlik ve askeri personel oylarını kullandı. Bugün genel oy kullanma günü. Seçmenler Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe olmak üzere 4 ana vilayette sandıklara giderek yeni parlamentodaki temsilcilerini seçecekler. Seçmen sayıları şunları içerir. Erbil 79.189, Süleymaniye 66.178, Duhok 95.640 ve Halepçe 952. Parlamento koltukları vilayetlere şu şekilde dağıtılmıştır. Erbil 34 koltuk, Süleymaniye 38 koltuk, Duhok 25 koltuk, Halepçe 3 koltuk. Seçim günü canlı yayınımız için bizimle kalın.
Türkmen TV Vatan Sesidir. Evet, biz sonuçta gelecek hükümetin, Kürdistan bölgesi hükümetinin ne yapacağını konuştuk. İşte milletini düşünmesi lazım, işte merkez hükümetten arasını düzeltmesi lazım. Sonuçta özellikle mali sıkıntısı var ki bir gün bölgede mali sıkıntı var. O mali sıkıntının giderilmesi lazım. O mali sıkıntının da giderilmesi yani memurun, muvazzafın bir gün maaşı ay ba ay ödenmek gerekirse eğer isterse mecburen Bağdat hükümetiyle iyi bir anlaşma, özellikle de Maliye Bakanlığı'ndan iyi bir anlaşma olması lazım ve bütün memurların da adı verilmesi lazım. Bunu konuştuk. Peki eğer gelecek hükümet böyle bir şeye kalkmasa ve bu sorunlar aynen indiki taki devam etmiş olsa, indikimin anlaşılmadı. Sizce burada millet olarak, bölgenin milleti olarak artık bir son noktaya gelecekler mi? Yani artık mudaharat fazla mı olur? Hükümette bir istikrarsızlık yaşanabilir mi? Bunu sonuçlara bağladı. Bir de uyum sağlamaya bağladı. Yani bu gelecek parlamento ne şekilde kurulacaktı? Yani gelsek diyek misal bazı partiler bazı gelecek şeylerinden nukranızat olsun, içlerinde uyum sağlasılar, başka partilerle hatta umur yersin parlamentoda. Burada hükümet teşkilinde teferrüt olmasın. Misal teşarrüki olsun. Evet. Zaten Irak genelinde bu teşarrüki yeri. Gelecekte bu şekil olursa herkes öz milletine yani toplumuna seçmenine hizmet gösterirse zaten inşallah bir şey çıkmaz meydana. Ama temennimiz budur, çıkmasın. Ve gelecek inşallah herkes kanaat eder. Sonuçta o bölgenin istikrarsızlığı da Irak'ın istikrarsızlığı demektir. Yo inşallah istikrara var. İstikrara varar Kuzey Irak'ımız ve oradaki millet refahiyete kavuşu ve ilk dediğim Cenab-ı kimin biraz Türkmen milletine de buradan mesajım orada çok kotaya dayanmasılar. Şerdaki kotaydan sen bas öz hükmedesen gelecekte de o bir partilerde de çıkartabilsen şahsı var. Sayın Türkmen bağımsız siyasetçi Mehdi Bozok, sana çok teşekkür ederiz. Burada hazır olduğun bizimce bilgilerle paylaştığımız için. Teşekkür ederiz sizden. Değerli seyircilerimiz, yayınımız devam edecekti ama Bağdat stüdyosuna ve Kurdiye'ye bağlanacağız. Sayın meslektaşım Haval Bey'e veririm artık bundan sonra yayını ve kendisine iyi yayınlar dilerim. Hoşça kalın efendim. زۆر سپاس بەڵێ بنانی بەڕێز درێژە بە ڕووماڵی تایبەت دەدەین سپاس یاوکارانەکەم لە کەناڵی تورکمانیا بێگومان هێشتا کاتماوە لە دواسەتەکان داین بۆ دەنگدانی گشتی و داخستنی سندوقەکانی دەنگدان ئێمە بەردەوامین لە ڕووماڵی تایبەت لە تۆی ڕاگەاندنی عراقی بەڕێوەبراتی ڕاگەاندنی نیشتیمانی بەرسە کەناڵی بە کوردی و تورکمانی و سریانی بارسێ زمانەکە دوایین زانینەکانتان بۆ گوازینەوە بەردەوامین ئەگەر هاوکارانم یارمەتیم بدەن بۆی کۆمەڵێک زانیاری یاخود راپۆرت هەیە دەمەوێت بۆ ئێوەی بەڕێز بیخوێنمەوە لەبارەی هەندێک لە داتا و ڕێژەکان من دەمەوێت پێشەوەی راپۆرتەکە بخوێنمەوە میوانێکم لە سودیوە لە هەیە دکتۆر حەیدە بەرزنجی دکتۆر بەخێر بێی خۆشحاڵم کە ئەمڕۆ جارێکی تر لەگەڵمانای زۆر زۆر سپاس لەگەڵ بمێنەرەوە کۆمەڵێک داتا و راپۆرتی خوێنمەوە بۆ بینەرانی بەڕێز لەبارەی بەڕێوچوونی دەنگدانی تایبەت و لە دەنگدانی گشتیش بە هەمان شێوە تۆڕەکانی چاودێریکردنی هەڵبژاردنەکان کۆمەڵێک داتایان خسۆتە ڕوو لەبارەی بەڕێوچوونی پرۆسەکە ئەگەر هاوکارانم یارمەتیم بدەن بۆی راپۆرتێک لەبارەی دەنگدانی تایبەتەوە هەیە کە کۆمەڵێک پرسیار لە خۆر دەگرێت لەبارەی دەنگدانی تایبەت کە لە هاوپەیمانی تۆڕ و ڕێکخراوەکانی چاودێری هەڵبژاردن لە عێراق بڵاو کراوێتەوە کە کۆمەڵێک پرسیار لە خۆ دەگرێت لە پرسیاری یەکەماڵێ ئایا هیچ پرۆپاگەندەیەکی هەڵبژاردن بۆ قەوارە سیاسیەکان یان دابشکردنی ناسنامەی کاندەکان لە دووری 100 مەتر لە دەوروبەری بنکەکانی دەنگدان ئەنجام درراوە بێگومان لە وەڵامی تۆڕەکانی چاودێریکردنی هەڵبژاردنەکان 66 کەس بە بەڵێ وەڵامی داوەتەوە و 292 کەس بە نەخێر وەڵامی داوەتەوە لە پرسیارێک تر ئەڵێ ئایا هێزە ئەمنیەکان لە دەرەوەی بنکەکانی دەنگداندا بوون لە وڵامدا لە ڕێکخراوەکان بە 307 دەنگی بەڵێ
بەرامبەر 51 نەخێر وەڵامیان داوەتەوە و لە پرسیاری سێمدا دەڵێ ئایا هێزەمنەکان لە ناو بنکەی دەنگداندا بوون 5 کەس بە بڵێ وەڵامی داوەتەوە و 353 کەس بە نەخێر وەڵامی داوەتەوە لە پرسیارێکدا ئەڵێ ئایا هیچ هەوڵێک هەبوو بۆ ڕێگریکردن لە گەیشتنی دەنگدەران بە بنکەی دەنگدان ئەمە سەبارەت بە دەنگدانی تایبەت 6 کەس وتێتی بەڵێ 352 کەس بە نەخێر وەڵامی داوەتەوە پێنجەم ئایا هیچ چاودێرێک یان نوێنەری کاندیدەکان یان قەوارە سیاسەکان لە بنکەی دەنگداندا دوور خراونەتەوە 12 کەس وتێتی بەڵێ و 346 کەس بە نەخێر وەڵامی داوەتەوە لە پرسیارەتدا دەڵێ ئایا بنکەی دەنگدان لە کاتژمێر حوتی بەیانی لە کاتی خۆیدا کرایەوە 336 کەس وتێتی بەڵێ 22 کەس بە نەخێر وەڵامی داوەتەوە و لەبارەی دەنگدان دەڵێت پرسیار ئایا هیچ پرۆپاگەندەیەکی هەڵبژاردن بۆ قەوارە سیاسەکان یان دابشکردنی کارتی کاندیدەکان لە نێو بنکەکانی دەنگداندا ئەنجام درراوە 24 کەس بەڵێ 211 کەس بە نەخێر وەڵامی داوەتەوە ئایا کەسانی ڕێگە پێنەدراو لە ناو بنکەی دەنگداندا هەبوون 30 کەس وتێتی بەڵێ 205 کەس بە نەخێر وەڵامی داوەتەوە ئایا چاودێرێک یان نوێنەری کاندیدەکان یا قەوارە سیاسەکان لە بنکەی دەنگداندا دوور خراونەتەوە 10 کەس وتێتی بەڵێ 225 کەس بە نەخێر وەڵامی داوەتەوە ئایا ئەندامێکی بنکەی دەنگدان بەڕگیکاری قەوارەی سیاسەکان یان چاودێران هێمای پرۆپاگەندەی هەڵبژاردنیان لەبەر کردبوو یان هەوڵیان داوە کاریگەری لەسەر دەنگدەران هەبێت لە کاتی پرۆسی دەنگداندا 16 کەس بە بەڵێ وەڵامی داوەتەوە 290 کەس بە نەخێر هەروەها ئایا ئامێرەکانی سەلماندن بە هەر هۆیەک وەستان 29 کەس بە بەڵێ وەڵامی داوەتەوە 206 کەس بە نەخێر ئایا ڕێگە بە دەنگدەران دراوە ئامێری مۆبایل ببنە ناو وێزگەکانی دەنگدان ئەمە پرسیاری گرنگە چونکە گلەی زۆرە بوو 92 کەس بە بەڵێ وەڵامی داوەتەوە 143 کەس بە نەخێر سەبارەت بە راپۆرتی داخستی سندوقەکانی دەنگدان پرسیار کراوە ئایا ژماردنەوەی دەستی دەنگەکان دەستی پێکرد ڕاستەوخۆ پاش ڕاکێشانی راپۆرتی ژماردنەوەی ئەلکترۆنی لە وێزگەی دەنگدان 147 کەس بە بەڵێ وەڵامی داوەتەوە 12 کەس بە نەخێر ئایا هیچ چاودێرێک یان بریکاری قەوارە لە کاتی پرۆسەی ژماردن دوور خراونەتەوە 6 کەس بە بەڵێ وەڵامی داوەتەوە 153 کەس بە نەخێر ئایا هیچ سکاڵایەک لەسەر ئەنجامی ژماردنەوەی دەنگەکان تۆمار کرا 2 کەس بە بەڵێ 157 کەس بە نەخێر وەڵامی داوەتەوە ئایا دوای داخستنی وێزەکان کەسای ڕێگە پێنەدراو هەبوون 7 کەس بە بەڵێ 152 کەس بە نەخێر هەروەها ئایا جیاوازی هەبووە لە نێوان ژماردنی دەستی و ژماردنی ئەلکترۆنی ئەمە پرسیارێکی زۆر گرنگە کە چووکان هەموو جارێک دەڵێن کە جار دەڵێن جیاوازی هەیە 8 کەس بە بەڵێ وەڵامی داوەتەوە 151 کەس بە نەخێر ئایا کۆپی ئەنجامەکان ڕادەستی بریکارانی قەوارە سیاسەکان و نوێنەرانی کاندیدان کرا 126 کەس بە بەڵێ وەڵامی داوەتەوە 33 کەس بە نەخێر ئایا ئەنجامەکان بە سەرکەوتووی نێردران بۆ سنتەری نیشتیمانی پێش کاتژمێر 12 شەو 157 کەس بە بەڵێ وەڵامی داوەتەوە 2 کەس بە نەخێر وەڵامی داوەتەوە سەبارەت بە دەنگدانی تایبەت کە راپۆرتی ڕێکخراوەکانی چاودێریکردنی هەڵبژاردنەکان سەبارەت بە دەنگدانی گشتی کە ئەم داتانە کە نوێ کراوەتەوە ژمارە راپۆرتەکان کە تاوەکو ئێستا گەشتە 813 راپۆرت پرسیار یەکەم دەڵێت ئایا هیچ پرۆپاگەندێکی هەڵبژاردن بۆ قەوارە سیاسەکان یان دابشکردنی ناسنامەی کاندیدەکان لە دووری 100 متر لە دەوروبەری بنکەکانی دەنگدان ئەنجام درراوە 87 کەس بە بەڵێ وەڵامی داوەتەوە 726 کەس بە نەخێر ئایا هێزە ئەمنیەکان لەناو بنکەی دەنگداندا بوون 266 کەس بە بەڵێ 547 کەس بە نەخێر وەڵامی داوەتەوە ئایا هیچ هەوڵێک هەبووە بۆ ڕێگریکردن لە گەیشتنی دەنگدەران بۆ بنکەی دەنگدان 0 بۆ بەڵێ و 813 کەس بە نەخێر وەڵامی داوەتەوە ئایا هیچ چاودێرێکیان نوێنەری کاندیدەکان یان قەوارە سیاسەکان لە بنکەی دەنگداندا دوور خراونەتەوە 11 کەس بەڵێ وەڵامی داوەتەوە 102 کەس بە نەخێر وەڵامی داوەتەوە ئایا بنکەی دەنگدان لە کاتژمێر حوتی بەیانی لە کاتی خۆیدا کرایەوە 747 کەس بەڵێ وەڵامی داوەتەوە 66 کەس بە نەخێر وەڵامی داوەتەوە ئەمە سەبارەت بە دەنگدانی گشتی ئەو پرسیارەکە هابوو سەبارەت بە ڕووداوەکان تا کاتی نیوەڕۆ راپۆرتی ڕووداوەکان دەڵێت
حوت و سیانزە خولەک هەتا حوت و سیوسە خولەک ئامێری دەنگدار وەستا بوو کە حوت و سیوسە خولەک یەکەم دەنگدرا بەڵێ ئەوە بە گشتی ئەوانە و بابەتانە بوو من دەچمە لای تۆڕی پەیامنێرانمان لە شاری سلێمانی مەحموود نامۆ و لە دۆک یادبەرواری لەگەڵ من دەبن سەرەتا دەچمە لای مەحموود نامۆ بەڵێ سەرەتا چمە لای یادبەرواری چکە ئامادە ئێستا ئەیاد ئەم کاتت باش دوای زانەری لای تۆ چییە؟ بله وەکومە پێشترژی گوتی ینی پێشبینیە زێدەبوونا دەنگدەرە الڤی بنگهی و سەرانسەری بنگهێندیژی دەمژمێنێن دیماهیە دێ بەرەو زێدەبوونێکیتن دیماهی ئامارە نەوێنگی هەشتی نەمەل دۆر ڕێژە گشتیە بەشداریە سەرانسەری پارێزگاها دووکێ گەشتیە 54 سەدێ ئەف سەعەتا دەمژمێرا بهێتن دێ ئاکلاکەر بیتن کۆ بەرەو زێدەبوونێ بچیتن هەروە ساڵفی بنگهی یا گەشتیە نێزیکی 74 سەدێ ڕێژە دەنگدەران کو هزمارا دەنگدەر ئەلفی بنگهی 3134 کەسن پێشبینی تێتەکردن ئەوێ دەمژمێرا بهێت یا ئیکلاکەر بیت پتر بەشداری هەبیتن تایبەتی ئەوێن ماین خۆ یدماین و دەنگدار نەدای دەهێن دەنگی خۆ نەدای دەهێن و ئەوێن نەهاتینە پەنجەموری دوانجی نەهاتینە خواندن یعنی وەکوە دیار و کۆمسیۆنێ دەلیفە داوانە بەشداریە بکەن ئەوژی کۆ هەگەر کارتێن دەنگدانێ هەبن یان هەر کارتا دەنگدانێ یان ناسنامان نیشتیمانی دەبیت شێن دەنگی خوبدان ئەو ئەوێن پەنجەموری توان نەهاتینە خواندن یعنی ئەف هەردوو چەندە دەبیتە ئەگەر کۆ ڕێژە بەرەف زێدەبوونێ بچیتن حتا کۆنیکەجی چه ئاریشێندی نەبوون پرۆسەیە ئاسایی ڕێبەت چیتن بەردەوام ینی دەنگدان یا تێتەکردنێ و بەرەبەرە ینی هژمارە دەنگدەران بەرەف زێدەبوونێ دچیتن بەڵێ ئایا هیچ پێشنگاریەک تۆمار کراوە بەڵێ هیچ پێشنگاریەک تۆمار نەکراوە لە کاتی بەڕۆچوونی هەڵبژاردنەکاندا و لە هەمی بنگهێندیژی ینی هەگەر ئاریشە چێ بنجی یا کەرەستێن ینی ئامیرێن دەنگدانێ احتیمالە دەمکی بن و هات بنە چارەسەرکردن پشتی ینی دەمەکێ دی بەڵێ ئەیات هیچ پێشەکارێک تۆمار کراوە لەم کاتێکە دەنگدان بەڕێوە چووە بەبەستن پێشەکاری لەلایەن قەوار و حەزب و لایەنە سیاسەکان بەڵێ ئەیات گوێت لە منە ئەیات گوێت لە منە بەڵێ ئەیات گوێت لە منە ئەو پرسیارەم کرد ئایا هیچ پێشەکارێک لەلایەن حەزب و لایەنە سیاسەکان تۆمار کراوە لە کاتی بەڕۆچوونی دەنگدانی گشتی حتا کنو که یعنی ما چند ما بسیار چند وکیلین کیانی سیاسی کرد یعنی حتی کنو که چند رینه دایا یعنی بو پتر ورگرتنا پیزانین هن الدور انجام دانا پروسا هلبجارتنان الدنگدانا گشتی دا الپاريزگه ها دوهو که دنوکه دیالمه دا بید پاريزر حمدی عبدالباقی کو چاوتیرش لای رکراوا مافن مروفی الکردستانه و سروکی وی رکراوی الپاريزگه ها دوهو که سيد حمدي هكر ما آماجه بدهی که یعنی افروج بشیوی که گشتی پروسا دنگدانا گشتی الپاريزگه ها دوهو که او بنجهن تسردان وانا كري الباريزگاه دوك بچه شباب طبعا وكر كرامه في مروي ما سردان بتريا بنجهن باريزگاه سنتر باريزگاه دوك كريا طبعا اگر دسپيكي بيجين دسپيكي بروسيسا بشوكي جلا باش بره چو راستك هاولاتي حتى نيورجي احتمالا نسبه جلا كم بو نسبه تقريبا جهاز بو 25 حتى سيوكي بس باش نيفرو مزاني دي ولا او ضخم دل سر كوميسيون سر بندگاه دنگدان سر محطه ويزگاه دي بردام میدو دي بنگلك ودي ارشه كيفتت نك جهاز طبعا ويقف كندك جهاز
بخصوص هندك بنجه هاي تعاطل بين ويتهات تبديل كرنين اللي بيزانين الماء في بنجه هي طبعا رجاجي تقريبا مشين بيجين هندا بنجه شيستا شيستو بينجا حتى حفتو دول في بنجه حتى بيقف كي تقريبا هندك ويزجاي بو حفتو دو والفي بنجه هيجي سكالاك جهات كتمار كرنيش لان كي سياسي و سكالا هات تمار كرني وكي وك شوك عام بروباغندا دورماندوري بنجه جل كبر بلاو اینا ناجورا کامیرا و تلفن براستی جه داخل و یعنی کمیسیونی نشه سایت رسال بکتن و گلک خروقات تین مد فیرانی ما توثیق کردیم دینه کمیسیونی پوینه و بالگد دینه و کی دی اگر ساکن شوکی دی پروسس گل که باشه پروشید اگر ام براوردی گل هل بجارتنه چوی بکتن اف هل بجارتنه صد شیدی باشتر بونش همیلانا و شلایان تکنیکی شلایان نبونا تزویرش لا يعني احتمالا كين بونا خروقاتش هميلا انا و از بجم كواكر كراما في مروي مديد باشترين هل بجارتن دي اوهن انجام دانه بجواكي دي ميندن بريار كوميسيون سروان سكالايت هادنا تومار كن سروان خروقات هايت نكرني سروان بحث عطل الجهاز طبعا اكيد شبكه الكترونيه هر جهاز عطل كي وقت ضغط هيتا كرني اكيد هيتا او كرني خلال كدي راسل هبو ما اماجي برين كجي بيكر جهاز دنگنا تايبت ما قد ورقه پیدا او نخوندنا بصمه و تخطي كرنا بصمه تقريبا بتريو ويزقها عدد وينج 23 جهاش 23 حد الاقصى 23 ويجهاش 23 او اكيد کمیسیون چارەسەریە کی بکردن بو هەڵبژارتنی داهاتی وان خلل ابد و جاری پیدا بون کمادیت پیدا بون ڕێژەیی نەژی نەکو ئەم بژین کو تاثیر هەڵبژارتنا کردن پروسس هەڵبژارتنا کردن الواوارتنا دنگا کرد برو واژی شوان لا نهمی و یعنی باشترین هەڵبژارتنا هاتنی انجام دادن حتی بگاف کی گلک ممنون سید حمدی يعني وكما الرئيس حمدي عبد الباقي قهلي بوي كو هر چند هندك آريشين تكنيكيت هين يعني هندك حالتين إنانا موبايلا كاميرا بناف بنجه هندك داني ده هبو بل نب شوية قشتي واحتمال ما چند يعني حالات بو نكو ديار دبو واف چند جي يعني الديندانا تايبت جي وكو كوميسيوني قلت يما نزكي سه سكاله هاد بنا تومار كرنه او جيتنه هر سه حالات السر حالات انانا موبايل ابو بنا بنجهن دينداني دا كو او سكاله جيش لا كوميسيوني هاد نبلن كرن بو جواتا كوميسياران الهوليري وكدو ما قالك جافدير ديتن جافدير رخراوت نافخوي هندك وكيل كيان سياسي آماجه کرد که اوان دیدی باشترین هل بجاردن با حتان و کنوکه الهرم کردستان هاتینا انجام دان و کمیسیون تارده که باش یا سرکفتی بو دوان هل بجاردنان ده زیده باری یعنی هبونا او سرارای هبونا چند تیپینیان وکو پرس آمیران کار کفتنو او گیروبون هنده کامیران که اول چتکی آساییش بر کو پروسه یعنی الکترونیه تذكرنا وجالك تايبتيات بنجهن يعني ديندانا تايبت داني كوميسيون شيا هندك وان شهر سري آريشان شهر سر بكتن ويعني التاويرة داي كوتش آميرا نهدنا جهورين وش كارجينا كفتن نوكا داد في ديندانا جشتي دا كوبي جومان يعني هجمار بترا ديندانا تايبت دا 40,000 كسبون في ديندانا دا 682,000 كسن بيجومان جي يعني دكاتكنن الآميران هبيتن جيروبون تدا هبيتن يعني دي جرمبن أول شتكي أسايج بركو آمرين إلكترونية بل نبوي شوي بو شوي كي بربلاو بل چند حالات كمين پیدا ينجي پیدا بون و تيمن زور باشه يعني بزاوه كمازن كر بو چار سريامان و هر وساب ريفا برنا وان هل بجارتنان كو حتان هب شوي كي سركفتي هنا انجام دان بله زور باشه یاد گرم اولاد اچما سليماني بلاي پیامدر مار محمود نامو محمود کمتر ل کاشمیرک ما بو کوتاتنی دنگدانی گشتی پروسکا چون برای وچو بەڵێ هەڤاڵ جارێکی دیکە سڵاو بە دیاریکراوی 35 خولەک ماوە بۆ ئەوەی ئەم ئامێرانە بوەستن و وەکو ئەوەی کە کۆمیسیۆنی بەڵای سەر بە هەڵبژاردنەکان لە بەیاننامەکانیدا
بڵاوی کردبوو کە کاتژمێر حوتی سەر لە بەیانی دەرگای بنکەکانی دەنگدان دەکرێتەوە تا کاتژمێری 6 سەر لێوارەکە هیچ وادەیەک درێژ ناکرێتەوە بۆ ئەوەی دەنگدەران بێن و لە بنکەکانی دەنگدان دەنگ بدەن. ئەوەی کە من دەمەوێت زانیاری لەسەر ئەم بنکەی بدەم هەروەکو بێنانەوەیە ئێرە 6 وێزگەی تێدایە لەو 6 وێزگەیە 2514 دەنگدەر توانای دەنگدانێنێ دەتوانن لێرە دەنگ بدەن تا کاتژمێر 5:20 خولەک کە من زانیاریەکانم وەرگرت و ئاماری دەنگدەرانم وەرگرت بوو 1779 دەنگدەر لەم بنکەیە واتە لە هەر 6 وێزگەکە دەنگی دابوو. لەوەی کە چاوەڕوانی ئەوە بووم کە لەگەڵ تو قسە بکەم هەر لێرە لە پشتی منەوە 3 دەنگدەری تر زیادی کردواتە بوو بە 1782 دەنگ کە بە ڕێژەی سەدی دەکاتە نزیکەی لە 162 دەنگدەر لێرە توانیویانە دەنگ بدەن. بۆی ئێمە وردە لە کاتەکانی کۆتایهێنان بە پرۆسەی هەڵبژاردننی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان نزیکە بینەوە. هەواڵ دەمەوێت باس لەوە بکەم بەشێکی زۆر لەو کەسانەی کە ئێستا دێن بۆ دەنگدان یا کاسبکارن یا ئەوە تا کە کارێکی تایبەتیان هەبوو بۆیان نەگونجاوە لە ئێستا لە کاتەکانی کۆتایی پرۆسەکە دێن دەنگ دەدەن و کاندیدی دڵخوازی خۆیان هەڵدەبژێرن. ئەوەی کە ئەمەوێ ئاماژەی پێ بکەم هەواڵ ئەم بنکەی کە ئێمە لێرە لێ ڕووماڵی میدیایمان تێدا ئەنجامدا هیچ خروقاتێکی سیاسیمان تێدا نەبینی یاخود هیچ پێشێلکاریەکمان تێدا نەبینی تەنها هەندێک لە دەنگدەران کێشەی نەخێنەوەی پەنجەمۆریان هەبوو. هەواڵەگە لەسا منیش پەنجەمۆر بکەم ڕەنگە پەنجەم مۆرەکە نەخێنێتەوە بۆیە بەشێکی زۆر زیاتر لە چەند وێزگەیەک لەم بنکەیە کێشەی پەنجەمۆریان هەبوو لە سەدا پێنجەکان تێپەڕاندوواتە تێپەڕاندن یا بازدان یا تەخەتووی کە ناوەردە پەنجەکە بابەتی بکراوە بۆچی ناخوێنێتەوە و دەنگدەرانەی داوە یا ترسم خۆت ناتەوێت دەنگ بدەی بەشداری بکەیت. هەواڵ هەندێک کەس بەڵێ هەواڵ هەندێک کەس کێشەی خوێندنەوەی پەنجەمۆریان هەیە لەبەرەوەی تووشی نەخۆشی ئاکزیما بوون کە پێستی دەستیان تووشی هەڵوەری نەبێت تووشی نەخۆشی پێست بوون لە زانیاریە ئەلکترۆنیەکانی ئەوانە لە هەگبەی ئەلکترۆنی ئەوانە پەنجەمۆر هەیە بۆیە بەپێی ڕێنمایەکانی کۆمیسیۆن ناتوانێت دەنگ بدا وەکو ئێمە لە دەنگدانی تایبەتی ئاماژەمان پێکردا و لە 150 بۆ کەسانن کە لە هەگبەی زانیاری ئەلکترۆنیەکانی دەنگدەرەکە ئەگەر هاتوو پێشتر پەنجەمۆری نەوە بۆ نموناگەر نەخۆشی درێژخانی هەبوو یاخۆت خاوەن پێداویستی تایبەت بوو کە کەم ئەندام بێ پەنجەکانی نەبێ ئەوە ئەتوانێت بەشداری ئەو لە 150 کۆمیسیۆن کاکە کۆمیسیۆن لە ڕێنمایەکانی دەری کردووە بۆیە ئەوانی کە هاتوونەتە ئێرە پێشتر زانیاری ئەلکترۆنیەکانی ئەوانە پەنجەمۆر هەبووە بۆیە کارمەندانی کۆمیسیۆن ناتوانن تێپەڕاندن یاخود بازدانی بۆ بکەن تەخەتووی کە کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆ هەڵبژاردنەکان ڕێگەی پێداون بەشێکیان لە کاتی خۆیان یعنی ئاماژیان بۆ کردو توانیویانە دەنگ بدەن لە سەدا پێنجەکە کە 23 دەنگدەر توانیویانە لە وێزگەکە لە چەند وێزگەیە کە من سەردانی بەڕێوەبەری وێزگەکانم کردووە یاخود پرسیارم لە بەڕێوەبەری بنکەکە کردووە ئەڵێ ئەوەی کە ڕێنمایەکانی کۆمیسیۆنە لەوە زیاتر ناتوانین زۆر باشە ڕێنمانێکە پێمانەدرێ هەواڵ لەسا دەنگدەرێکی دیکەش هاتەوە بوو بە 2 دەنگدەر یعنی کەواتە ڕێژەی دەنگدان وردە ئێمە کە چەند خولەکێکی ماوە بۆی کۆتایی با پرۆسەکە بێت دەنگدەران دێن و دەنگ بە کاندیدی دڵخوازی خوانەدەن ئەوەی کە بەپی زانیارەکان لای منە و نزیکە بێت و ناو لەگەڵ مابنێرەوە گەڕێنە وڵات تا دواسەتەکانی هەڵبژاردن لەگەڵ تابین و تا ئەوەی تا کاتی داخستی سندوقە لەگەڵ تابین بۆەوەی سات بە سات هەموو پرۆسەکە بە تەواوەتی بگوازینەوە ئەچمە لای پامنێرمان شاکروەندی لە کەلارەوە شاکر نیو کاژێرماوە بۆەوەی کۆتایی بە دەنگدانی گشتی بێنرێت پرۆسەکە چۆن لە کەلار بەڕێوە چوو لە ئێسادا چۆنە؟
والله كاكافال على سربياني وساعات حاول سربياني أمره بنكاكان كاني يعني كراوية برانبر يعني دنگدران تايسا هر بردوامن ريجي دنگدران تايسا لسطا شخصي يعني زياترا يستيش يعني نيو ساعات تقريبا ما وابو كوتاي ام هالبجاردنا خلي ششمه يعني دواي ساعة 6 تقريبا يعني اتواني بلين كبنكاكان وسلوكان هم وداد اخريه وامريكيش تلقائيا يعني كسدي ما في يعني دنگدانيه دواي 6 وياك دقه لبر أوا يعني أما أميري تلقائية أما يعني شون علين برنامج هيك كشو قرفتي نات يعني بيشوا يعني فقط يعني بنجموري شن كسب وإيش تواني بلين يعني كشجع شهر سر كرا وإيش هاد شهر سر هي لا كوميسيون بيك شيء وا يسج يكلا يعني مراقب سياسي بيالين لا ما نقل ما نكاك علي عبد الله تاني زياتر قسبك على سر أم هالبجاردنا شون بري وشو تايستا كاك عليه بفرمايل هالبجاردنا شو مرة شو أمره ترى ديك أتوانم بليم ليرة باش بريو شو بلام مترسيك بوكي بو استبدواوي أو چونك جهازكان إلكترونيين ئێمە ترسی هاکمانەیە ترسی ئەو سنووقانەی وەکو خۆی دەستکاری بکرێت نەگاتە شوێنی خۆی بەڵام گرفێتریشانەوە ئەبوو لە جیهازی تحقیقەکە بەڕاستی خەڵکێکی زۆر پەنجەمۆرەکەی نەیخوێندەوە نەیەتوانی دەنگ بدات ئەمە باش ئەم پەنجەمۆرە بەعزی کەس هەیە ئەمە تشتی عادیە یعنی ناتوان ئەمە خڕوقاتی شتی نییە بەڵام جەهازیە خۆەتی چارەسەری هەیە بۆی بەڵێ چارەسەر هەیە بۆی بەڵام خەڵکەکە ڕۆیشتوێتە ماڵەوە يعني ئەو چۆن چارەسەرەکەی خەڵکێک نەیتوانێت دەنگ بدات ئەمە حاڵەتەکانە منوک و حاڵەت باسی ئەەکەم بەڵام ئێمە تا ئێستا ئەوەی دیار بێ شتێک ئەوە نەبووە کە باسی بین ینی دیاریدەیەکی خراپ بێت لەسەر پرۆسەکە توانێت بڵێن ئەمە چارەسەر 100% هەیە چونکە کۆمیسیۆن هەموو علاجگەیە بۆ شتە بەڵام ینی بەگشتی هەبژاردنەکە چۆن بوو ینی هیچ کێشە گرفتی بوو ئێمە ئەوەی لای ئێمە بێ شتێکمان نەبینی لە ڕاستیە بەڵام بۆ ئیسا بەدواوە یعنی ترسمانێ لەسەر سنووقەکان ئێمە باس لەوەکەین ئایا سنووقەکان نەگاتە شوێنی خۆی ئەو سنووقانەی بە ڕێگەی ئەلکترۆنی کاک عەلی وە لە بنکەکان لە ویسگەکان کامرای چاودێری بوو ئەو خۆتان لەوێ بوون خەڵک چۆن دەنگیدا بە ئاسایی ینی بە ئازادی بەڵێ بە ئازادی باسایی بەڵام خروقاتێکە بوو وەکو کامێرە بردنەوە ژوورۆی موبایل ئەوە دەنکەندەکە علی من بینیم کە مۆبایل قەدەغە بوو هاتنە ژوورەوە بەس جگە لای ئەوانە ڕۆژنامە نووسن کەناڵەکان یعنی بینیم پۆلیس نەیشت یعنی کەسی بڕۆتە ژوورەوە ئێستا نیم سەعات ماوە بەڕای تو خەڵک ئێستا ئەتێ یان تەواو بوو پێم وایە ئێستا پرۆسەکە زۆر لە کزیایە خەڵک نابینی بێ بۆ دەنگدان ئێستا لە 100 ئەتوانم بڵێم لە کەلارا دەنگی داوە ئەم ڕێژە بەرامبەر بە سلێمانی بەرزترە بەڵێ کابڵ ئەوەکی وەکوتی کە علیوتی ینی بژارنەکە هەڵبژارنەکە بە ئاسانی ڕۆیشت چەند کێشەی ئاسان بۆ ئەوەیش پەنجەموەر بۆ ئەوەیش کە علاجی هەیە ینی چارەسەر هەیە لای کۆمیسیۆنە چونکە هەموو ئەمە ئیشی جهازە و ئیشی ینی بەعزە کەسێ نەخۆشی درێژخایانی هەیە ئەوە وە قوڕقات حەساو ناکرێ ئەوە مەگەر چارەسەر هەیە لە کۆمیسیۆنەوە لەژنە هەیە چۆن علاجەکەن ئەوە شتێکی ئاسایە بەڵام نزیکەی 20 دقەماوە دوای ئەم 20 دقە هەموو سنووقان لە لەم بنکە و لە هەموو بنکەکانی شاری کەلار داخرێ و ڕێژەیش لە 100 تێپەڕێ و تا ئێستاش هیچ نەبووە ینی کۆمیسیۆن و پۆلیس و ڕێکخراوەکان هەموو ئامادە بوون لە بنکەیە و لە هەموو بنکەکانی شاری کەلار و بە ئازادی خەڵک دەنگ خۆیدا بە ئەو کەسەکە ئەبێنێک ئەوە نوێنەری ڕاستقینەی خۆیە لە پەرلەمانی هەرێمی کوردستان. بەڵێ زۆر سپاس شاکر لەگەڵ بمێنەوە هەوڵدەن لە دواسەتەکانی کۆتایاتنی لەگەڵ داخستنی سندوقەکانی دەنگدان بچە نێو بنکەکانی دەنگدان بۆ ئەوەی دیمەنەکەی یاخود ئەو دیمەنانەی لە کاتی داخستنی سندوقەکان و دەرچوونی راپۆرتەکانمان بۆ بگازنەوە بە شێوەی ڕاستەخۆ هیوادارم بچە نێو بنکەکان لە کاتی داخستنیا و بە شێوەیەکی یاخود زوومی کامێرەکان بخەنە سەر سندوقەکانی دەنگدان بۆ ئەوەی بە شێوەیەکی ڕاستەخۆ دیمەنی داخستنی سندوقەکان و دەرکردنی راپۆرتەکان ببینین. بەڵێ بەڕێزان
من ئەگەڕێمەوە ستودیۆ بۆ لای دکتۆر حەیدەر بەرزنجی دکتۆر دووبارە بەخێر بێ خۆشحاڵین کە جارێکی لەگەڵمانای دیارە پرۆسەیەکی پاک و بێگەرد پرۆسەیەکی ئاسان ڕێکوپێک بەڕێوە چوو وەکو چۆن تۆڕی پامنێرانمان بەڕوا ئەو میوانانەی کە لە ڕێگەی پامنێرانی ئەمەوە پامی خۆیان گەیاند باستەوە دەکەن کە تەنها ڕەنگادە کێشە و گیر و گرفتی سوکسک ڕوودا بێتە چەند شوێنێکە ئەمە خۆی لە خۆیدا دەرخەری چییە ئەگەر ئێمە وەردی باسی بکەین بڵێ زۆر سپاس بۆ جەنابەت بۆ بەنای خۆی گەورە و مهرەبان بەڕاستی خۆی هاوکارەکەی بۆ دووش تەگەڕێتەوە یەکەم خەڵکی مستەوای فکری و تەجروبەکەی کە چەند ساڵێکەوە چەند جارێکە چوون و لەسەر سندوقی دەنگدان و فێر بوون و خەڵک نیەتی ئەوەیە کە بچێت دەنگ بە نیەتی ئەوە نییە باسی کۆمەلگاکەین نیەتی ئەوەی نییە ینی مەشاکلێک و ئاژاوەیەک بنوێنێت کە کێشێکی هەم بۆ بڵێن بۆ لایەنە سیاسیەکان دروست ببێت هەم بۆ ئەو شوێنە کە ئەچێت ئەو بنکەی کە ئەچێت دەنگی لەسەر دەنگی تیا ئەدات ئەمە یەک دوو کۆمیسیۆنی باڵا و مراقەبە و متابعە و هەموو لایەنە سیاسیەکان وایان کردبوو کە بتوانن خەڵک بێن دەنگ بن چونکە نەهاتنی خەڵکە کێشە و گرفتێکی دروستە بێت بۆ لایەنە سیاسەکانە بەتەکید و بۆ ئەوە هانی خەڵکیان ناوە کە بچێتە دەنگ بات طبعاً ئێمە ئەزانین بە درێژایی چەند ساڵی ڕابردوو هەموو دەنگدانێک بەیانیان کز دەبێت دوای نیوەڕوان خەڵک ئەچێت ئتر ئەو خەڵکە ئیشی هەیە استراحەتەکە بۆ نمونە هەندێ نانەخوا نەخۆشە گەرمایەتی ئەنواعی حاڵەت هەیە ئەچێت طبعاً گرفتێکی لێرە دروست بووە و مۆزوعی جیهازەکان و هیوادارم ئەمە چارەسەر بکرێت بۆ جارەکانی ئایندە بۆ خەڵک تووشی ئەم کێشە نەبێت چونکە تەبیعەتی کۆمەڵگای ئێمە ئەچێتە شوێنێک بۆ دەنگدان پەنجەی دەرنەچێت دقەیەک هینە تااقەتی ئەوەی نیە دیسان بگەڕێت ئەڕاتەڵێ نامەوێت دەنگ نایە هەیە نا من خەڵکم دیوە پیاوێکم بینیەوە تەمەنی 90 ساڵە هەیە 100 ساڵە بە عەرەبانەیەک و چۆتەوە بۆ دەنگدان ئەمە ئینتیمایی نیشتیمانی و ئینتیمایەکی بۆ وڵات و ئینتیمایەکی بۆ ئەم پرۆسەی ئازادی ئەوێت دەنگی خۆی بات و وەزع بگۆڕێت ئومێدێکی هەیە شەرت نییە وەزعی بگۆڕێت بەڵام ئومێدێکی هەیە کە شتەکان بگۆڕێت دیسان مەسەلەی ڕێخستنی عملی پرۆسەی هەڵبژاردن ئەمە ئەساسیەکە ئامادەکراوی چەند مانگی ڕابردوو ئامادەکراوە چەند جارێکی تر کۆبوونەوە کراوە لەگەڵ لایەنە سیاسیەکانە کۆمەلگای نیودەوڵەتی بڵێن منەظەماتی کۆمەڵایەتی مجتەمەعی مەدەنی پێڵن ئەمانە هەمویان ڕێکخراوەکانی کۆمەڵایەتی ئەمانە هەمویان دەوریان هەیە جگە لەو مراقیبی لایەنە سیاسیەکانە ئەم سێ چوار فاکتەرە هەیە کە وای کردبوو کە ئارامەیەکی بۆ خۆی دروست ببێت و هەوڵیان ناوە کە ئاسایشێکی بۆ خۆی ببینێ منتیقەکانە هەموو زوونەکانە باسی زوو ناکەین بەڵام باسی هەرێمی کوردستانەکەین حرسیان هەبووە کە مەشاکلێکی دروست نەبێت بەڵام منافەسەیەکێ و ئەوە طبیعیە ئەمە بینیمانە منافەسەیەکی لە بینی دوو تەکەتولێکە هەندێک قسێک ئەکرێت لەملا لەولا لە ئەسنایی چوونەوە بۆ دەنگدانە بەڵام بەڕاستی هەندێ خەڵکم دیوە یعنی هەندێ مەسئول و بەرپرسیم دیوە مەسئولانە قسەی کردبوو عاقلانە قسەی کردبوو وای نەکردبوو کە خەڵک هاان بات بۆ شتێک حساسیەتێکی دروست بوو لە نێوانی لایەنە سیاسیەکانە ئەمە هەر ئەبێت لە کاتی حملەی ئینتیخابی هەموو شتێک ئەبێت بەڵام لە حەدی خۆیەتی ئیمڕۆ ئێمە ئەوە نەکاتمان نەماوە کە سندوقەکان دابخرێت بەڕاستی ئەگەر ڕێژەکەی لە 50 تێپەڕ بێت من ئەڵێ شتێکی زۆر باشە چونکە ئێمە تەجروبەمان هەیە و ئەی بیستین ینی لە ئەمریکا جاریوبار 48 بۆین 3 ئەبێت جاروبار لە 50 تێ ناپڕێت طبعا وەزعی ئێرە وەزع ئێوێ جیاوازە لە وڵاتە ئەوروپیەکانە بە هەمان شێوە زۆر بە کەمیەی بینین لە سا 60 یا لە سا 50 تێپەڕێت بە کەمیەی بینین بەڵام من دیارە
بڵێن هەڵبژاردننی بەرلەمانی عێراقی ڕابردوو بینیمان کە هەرێمی کوردستان ڕێژەی بەشدارکردنی زۆر بووە ینی فەرقێکی هەبووە لە نێوانی محافظەکانی جنوب و وەسەتی عێراق. باش ئەمە بۆچی ئەگەڕێتەوە دەکرێت بڵێن ینی تاکی کورد ئاسی و شاری بەرزە بووە حەز دەکات کە چوونی بۆ سندوقەکانی دەنگدان دەبێتە هەوێنی گۆڕانکاری دروستبوونی گۆڕانکاری؟ بڵێ بەعزای خەڵک بۆ نمونە کۆمەڵگای ئێمە سێ بەشن زیاتریش بەشێکیان ئیمانی بە هەڵبژاردننی نییە هەر ناچێت وایە ئەڵێ من دەنگەیەم بە محسن مححمود دەرەچێت فکرەی وایە قەناعەتیش ناکە باشێکیان عاجزە و حەقی خۆیەتی چونکە ئەوێ استقرار ببینێ وەزعێکی اقتصادی باش بێت و بەڵام لەوەچێت چوو دوسێ جار چوو چوار جار ناچێت کە وەزعەکە ئەوای بینێ بۆ نمونە و ناڕازیە و بەشدارە بێ وڵێ چییە ئەم هەموو هەم حزبەکان دیساند و ئێمە فەلسفەی دیموکراتیەتی لای خۆمان لەسەر بناغی حزب دروست بووە ئەبێ حزب بەشدار بێ ئەبێ حزبەکان بەشدار بێ ئەبێ ئەوان دەنگ بێنن ئەچنە ناو پەرلەمان حکوومەت تەشکیلەکرێ سیستمی دیموکراتیەت و وڵاتی ئێمە بەم شێوازە جمهوری نییە نیوچێ ڕێئاسیش نییە پەرلەمانیە ئەبێ پەرلەمان ینی کوتلە سیاسیەکانە خەڵکیش هەیە بێ ئومێد نابێ ئەچێت دەنگەیە جارێکی تر دەنگەکەی بۆ نمونە ئامانجەکەی خۆی نەگەشتۆتە جێگەی خۆی دووبارە ئەبێتەوە سێبارە ئەبێتەوە قەت هین نابێت ئەوەیە وا ئەکات کە خەڵکی هەرێمی کوردستان هەمووی دەرئەچێت بۆ نمونە و ڕێژەی باش بێت و ئەچێت بەشدار بێت چونکە بەعزێکیان بۆ نمونە لە خارج بووە تەجروبەیەکی هەبووە ئەزانێ حەل نییە ئللا سندوقی دەنگدانە بە قسە و بۆ نمونە عاجزبوون و ناڕەزایی دەربڕین و خۆپشاندان وەزعەکە ناگۆڕێ لەحظەی حەقیقی ئەمە وعد و پەیمانە عهد و پەیمانە لە نێوانی خۆت و لە نێوانی ئەو لایەنە سیاسیانە کە تۆ دەنگی پێیت کە تۆ پەنجەیەکی خۆتی تیاداینیت ئەمە تۆ لەم مەرحەلە دەوری خۆت و دیوە دیارە دوای ئەوە مەرحەلەی دووهەم دەوری ئەو لایەنە سیاسیانە کە تۆ متمانە و پێیاوە ئایا تەحملی ئەو مەسئولیاتە ئەکا ئایا لەسەر پێمان و وعدی خۆی لە هەڵبژاردن کە وعدی یاوە و کە لەسەر بەرنامە دانڕێژاوە ئەچێ تەواوی ئەکات مەرحەلەکەی خۆی تەواوەکە لەو کاتەش تۆ ئەبێ چاوەڕێ بکەیت و متابعی ئەدای ئەم حزبە سیاسیەکان و حکوومەتەکە بکەیت تا 4 ساڵ ئەو کاتەش تۆ لەیرە ئەڵێ کاکە من خۆ حافیز ئەو عقدە لە 4 ساڵی کە بینمان بێ بەڕاستی تۆ نەوتوانی ئەو عقدە تەواوی کەیت من جارێکی تر دەنگی بە تۆ نایم حزبێکی تر دروسە بێ قەناعەتێکی تر ئەگۆڕێت تەبیعیە وایە دوکتۆر ئێمە بڵێن ئێستا کەمتر لە 20 خولەکمان ماوە بۆ کۆتایی هاتنی هەڵبژاردن دەکرێت بڵێن زمانی بانگەشە لەم لە دوای ئەم 20 خولەکە جیاوازە بێت ینی بگۆڕدرێت دەبینین ئێمە حزبەکان لە کاتی بانگەشە هەڵبژاردن هەڕەشەکردن بوو تەنانەت هەست دەکرد کە داوڕانێک دروست بووی تر ئەمانە قەت بەیەکەوە دانانێشن جارێکی تر دەکرێت بڵێن دوای 15 خولەکە ئەو زمانە بگۆڕدرێت بە دوای تۆڵەکردنەوە بۆ یەکترین ئەگەڕێ و بەڕاستی من ئەڵێم ئەبێت تەجروبەیەکمان هەیە ئەوەی هەڵبژاردننی مەجالیسی محافەزاتی عێراقە من ئەڵێم باشترین حملەیەکی ئینتیخابی بەبێ ئەوە قسە بە یەکترین بڵێن ئەگەر جەنابەت متابعەت کرده بوو باشترین ئارامەیەکی دروست بوو لە ساسە ئەو قسانە کە کرا پێش هەڵبژاردن 180 خولەک ئەگۆڕێت لە دوای هەڵبژاردن مەسیر نییە ئەبێ بەیەکۆ بژین ئەبێ بەیەکۆ دانیشین ئەبێ بەیەکۆ حیوار بکەین ئەبێ بەیەکۆ دایلۆ بکەین تۆ پێت قبول نییە من پێت قبول نییە تۆ قبولی ئەوە ناکەیت حل نییە تۆ بەشێک لە جوزئێکی ئەساسی لە پرۆسەی ئازادی و پرۆسەی دیموکراتی لەم وڵاتە و لەم کوردستانەی بۆ ئەمە وامان وتە بوو پێش هەڵبژاردن کە حملە ئینتیخابی وتمان کاکە پارتی دیموکراتی کوردستان لەسەر خۆت بێ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان با قسەکانی ئەوەنە نەبێ و هیوادارم لایەنەکانی تریش پیرۆزبایان لێ یەکەم لە ئێستاوە
کێشەمان نییە کێ بردوێتی و کێ چەند مەقعدی هێناوە و کێشەمان ئەوەیە کە بتوانین خزمەتی خەڵک بکەن و مەسئولیاتی خۆی هەر لایەنە سیاسیەکانە بەردەوام بێت چووکە من ئەڵێم بردنەوە و سەرکەوتن لە خزمەتی خەڵکایە شتەکەی شخصی نییە یعنی هیوادارم نەبێ بە شتێکی شخصی عقدەی هەموو عملی سیاسی خۆمان شخصیە دوای وردە ئەچن سیرەکەن لە کۆتاییە هەر ئەبێ ئێمە تەسەورمان نەکرد ڕۆژە لە ڕۆژان بۆ نمونە مام جەلال خواعافی کە لەگەڵ جەنابی کاک مەسعود دانیشێ بەڵام دانیشتون وەکو برا تەعاملیان کردبوو جیلی ئێستا من پێم وایە زیاتر ئەکتیڤێ زیاتر ئینتاجێکی هەبێ ئەبێ حرسێک و خۆشەویستێک و ئینتیمایەکی بۆ وڵات و نیشتیمانی خۆی ببێ و نەتیجەی هەر خطابێک هەر وتارێک سیاسی بێ طبعا دوو نەتیجەیەکی هەیە ئیسفادێکی هەیە و زەرەرێکی هەیە زەرەرەکەی چی لە کاتی هەڵبژاردنە سفادەکەی چێ لە دوای هەڵبژاردنە ئەنها مەسیری نییە ئەبێ پارتی وچێتی دانیشێ ئەبێ لایەنێک سیاسەکانی تر دایەگرت و هەمویان هەموو بەڕێزەکانی تر ئەوانە ئەبێ دانشن قسە بکەن و گفتوگۆ بکەن بەڵێ دکتۆر من دەبینم لە ماوەی ڕابردووە لە هەندێک کەناڵەکانی ڕاگەیاندن تەنانەت هێرشیان کردە سەر پێکاتەکان ینی بۆ نمونە ئەوەی جێ پێکەنینە کە باسەوە دەکرێن مەسەن لەسەر پێکاتەی مەسیحی بێت یا شتێک دەڵێن فتحی نازام چی وەکو چۆن بڵێ وەک فتح مەکە و شتانە یعنی ئەیش بهێنن ئەم جۆرەینە ڕەوایە ئەم جۆرە ختابانەکەوە تودا جەنابەت ئاماژەت بە خەڵکی گرنگدا کە دوای هەڵبژاردن ناچاری تو لەگەڵ لایانی بەرامبەرە دانیشی باشە ئەو کاتە بە چوڕێک و دادەنیشی تو کە هێرشت کردو باسی فتحی مەکەکەی وەکو بڵێن زانی مشکلەکەمان چییە ئەو خیتابە و ئەم وتارەی شۆفۆنیانە عنسوری قومیەتی خۆمانمان خۆشەوێ ئینتیمایی بۆ قومیەتی خۆمانمان خۆشەوێ بەڵام وا ناگێنێت کە ئێمە هەڕەشەکردن و قسەی بە قومیەتەکانی تر بکەین و یا بە دیانەتەکانی تر بکەین مەسیحی برای ئێمێ برای نیشتیمانی خۆمانە دیانەتێکی ڕێزی لێ ئەگرین ئێمە ئەمرمان پێکراوە وەکو موسڵمانان ئەبێ ڕێز لەم دیانەتە بگرین حورمەت و قەدری ئەم دیانەتە بگرین ئێمە خوێنمان داوە لە پێناوی ئەوەیە کە برای خۆمان مەسیحیەکان تووشی کێشە و مەشاکل نەبێت لە دەستە تیرۆریستەکانی داعش بێت ئیمڕۆ باسی فەتحی چیەکەین بەڕاستی ئەوە کە هەر کەسێک ئەو قسانەی کردبوو هەم ئەمە لە ڕووی قانونی کێشەیەکی گەورەی هەیە ئەمە هەڕەشەکردن بۆ نەتەوەیەک هەم لە ڕووی سیاسی ئەمە کەی منطقە برایەکی مەسیحیمان هەیە بۆ نمونە هەر کەسێک بێ ئیتر ئایا کاک ڕێیان بێ شتێکی تر بێ لایەنە سیاسەکانی تر بێ ئەوەی توانای هەبێ لە ساحەکەی سیاسی دەنگ بێنێت و ببێ بە ئەندامی پەرلەمان لە هەرێمی کوردستان ئێمە پیرۆزبایی لەکەین بەڵام تۆ بیتەوە قەناعەتی نییە مێشاکلت هەیە لە محافظەیەکی ترە بۆ نمونە لە مووسڵ ئەوەیە کاکە ئەمە شتێکی مەلەفێکی ترە ئەوە مەلەفێکی ترێت بەڵام قەت نەمبیست بوو ڕۆژێ لە ڕۆژان ئێمە وەکو بزانین وەکو متابعەمان کرد چەند جارێک لە هەرێمی کوردستان باسی ئەوەی کردبوو کە مەسیحی ئەبێ وابێ و ئێمە شوێنێکی و جێگە و مەکانمان دانابوو بەشێکی ئەسیلە لە عێراقا مێژووی عێراقی هەر لە مەسیحیەکان و لە ئاشوریەکان و بابلیەکانە ئەی خێرە تۆ باسی فەتحی مەکە بۆ هەکەی کاکە خۆ ئەمە تۆ فکرێکی متەطەریف و داعش هەڵگرتووە ئەمان شێوە واڵێ من ئەڵێم ئێمە بە عێراق بە ئەمنەتەوە و دیانەتەکانە جوانە وەکو لەوحەیەک وەکو نەخشەیەکی جوانە بینیت وەکو باخێکی هەموو درێختەکانی تیابێت من ئەمە حاڵەتێکی هی ناڵێم حاڵەتێکی عەسەبیە بۆ نمونەیە ڕەدی فعلێکی سیاسیە کاتیە لەحزەکەیە ها تەواوە بێ شاکە سندوقەکان دامە نامێنێت بەڵێ باشە دوکتۆر لە بەرامبەردا تا چەند گرنگە ئەمڕۆ کاتێک کە ڕاگەیاندنی نیشتیمانیە بۆ دەوڵەتی عێراقی ئەمڕۆ لە ڕێگەی تۆڕی ڕاگەیاندنی عێراقیەوە سێ کەناڵ بە سێ زمانی کوردی و تورکمانی و سریانی کردوێتەوە کە ئەم زمانە ئەم سێ زمانە بڵێن سەکۆیەکی ئازادی دروست کردووە بە بێلایەنی هەموو لایەنەکان بۆ نمونە لە هەڵبژاردننی پەرلەمانی کوردستان ئەگەر سێ ڕاگەیاندنی نیشتیمانی بکەین ئێمە کەناڵی عێراقی کوردی و کەناڵی سریانی و کەناڵی تورکمانی هەموو لایەنەکان لە خۆوەگرێت بانگەشە بۆ هەموو لایەنەکانەکە هەموو جنگەکانە گوازێتەوە بەبێ ئەوەی جیاوازی بەرنەوانەکان
بوونی ڕاگەاندنی نیشتیمانی لەلایەن دەوڵەتەوە کاتێک کە دەوڵەت ڕاگەاندنێک دروست دەکا بۆی لە خزمەتی هاوڵاتی دابێت تا چەند گەرنگە بۆی ڕوبەڕووی ئەو وتارە ڕقوکینە بینەوە کە ئێستا باسمان کردن و بەڕێزت لە ڕاگەاندنی حزبە سیاسیەکانە طبیعیە کە بانگەشەی بۆ لایەنە سیاسەکەی خۆی بکە بەتاکید و طبیعیشە بۆ نمونە بە دوای ڕخنە و ئەگەر یەکێک مێرولەیەک چۆتە سەر قاچی باسیەکە لە ئەعلامە و گەورەیە کاڵە فیلێک لێرا تێپەڕی بوو وایە بەعینی بە چاوی ئەو بەڵام ڕاگەاندنی نیشتیمانی وڵات حکومی بڵێن ئەمە دەورێکی باش ئەبینێت چونکە خەڵک هەیە بێلایەنە بۆ نمونە ئینتیمای سیاسی نییە وای کردبوو کە ئەم کەسە بەس هەدەفی ئەوەیە بەشدار بێت و ئەو مؤسساتانە طبعا دەستخۆشیتان لێکەم لە چەند ڕۆژی ڕابردوو بە بەردەوامی بە شەو ڕۆژێک بە کادیرەکانە بە مصەویرەکانە بە پایامنێرەکانە بە جەنابتانە بە هەمووی کادرەکانە هیوادارم سەرکەوتوو بن وەمانوو نەبن چونکە ئەمە ئەرکێکی نیشتیمانیە و ئەرکێکی گەورەیە با بزانێ ئەمە نامەیەکی ئەم سێ کەناڵە نامەیەکی گێنێت کە ئەم مؤسسەی حکومیە ئەو مؤسساتانەی بێلایەنە هەوڵ ئەیە استقرارێک و پرۆسەیەکی ئازادی بە چاوێکی ترە بینێت ئەمە نامە ئەساسیەکەی کە ئێمە وەکو ڕاگەیاندن ئێمە بێلایەنین و ئەکەین مەسلحەتمان نییە پارتی و یەکێتی بۆ نەمونە و یەگرت و یا نازانم هەر لایەنە سیاسیەکانە کێ ببات کێ هین بێنێت بەس مهم ئەوەیە پرۆژەکەی سەرکەوتوو بێ مهم ئەوەیە استقرارێک بۆ خۆی ببینێ مەشاکل و کێشەیەک نەبێت ڕخنەیەک ببینێت ئەم ڕخنەیە چارەسەر بکرێت نەک بۆ ئەوە ڕخنەکەی گەورە بکەین و تەشیرێکی پێ بکەین ئەمە هەدەفی ئەساسی ئەم بەڕێزە لایەنە ڕاگەیاندنانە کە بە چەند ڕۆژێکی ڕابردوو هەوڵیان ناوە کە یارمەتی دەرج بوون بۆ دەنگدەران کە یارمەتی دەربوون بۆ بڵێن ڕاگەیاندن بەشێک لە ئەوەیە کە سەقافەتێکی هەڵبژاردن بە خەڵکی و هاوڵاتی بێلایەن و بۆ هەمویان ڕێگاکەی بۆ خۆشەکە ئەوە مهمە بەڵێ دکتۆر ئەمڕۆ تا چەند بنەمای سیاسی عێراق لەسەر بنەمای سازان یاخود تەوافق دانراوە ینی تا چەند ئەمڕۆ ئیتر ئەو سەردەمە ڕۆژ کە باس بکەی کە زۆرینەیەک بڵێ من حکمی ڕەها مطلق دەکەم ئیتر لایەنەکانی تر بۆیان نییە کە بەشدار بێن مە دەبین لە عێراق ئەمڕۆ بەهاوبەشی هەموو پێکاتەکان بەشداری دەکەن حکوومەتێکی تەوافقیە بەڕێکەوتن لەگەڵ پێکاتەی سونە لەگەڵ نێوان پێکاتی سونە پێکاتی شیعە پێکاتی کورد هەمویان ڕێکەوتن پێکەوەکو چۆن دوێنێ باسمان لە حکومانی داری دەوڵەت کرد کە ئەزمونێکی نوێیە بۆ هەموو کێشەیەک هەمووان کۆ دەبنەوە بۆ هەر پێکاتەیەک بۆ نۆ پێکاتی سونە مشکلێکی بێت کێشەیەکی بێت دەبینی هەمووی کۆ شیعە و کورد وین لە حکومانی داری دەوڵەت کۆ دەبنەوە بۆی ئەو کێشەیە چارەسەر بکەنەوە بڕیاری گرنگ و چارەساز دەدەچێت ئەمڕۆ تا چەند دەبێت هەموو لایەنە سیاسەکان لەو قەناعەتە یاخدە و بڕوایە بن دەبێت پەنا بۆ سازان و تەوافق ببرێت ناتوانێت تۆ بە تەنها بڵێ من لایەنێکم تەنها خۆم فەرمانڕەوایی دەکەم لایەنەکەت فرامۆشەکەم شتی وان نییە شتی وان نابێت و هەر کەسێک بیری ئەوە بکاتەوە زۆر غەڵەتە و قەتعەن سەرکەوتوو نابێت ئەو فکر و بیر و باوەرە بەم شێوازە یا ئەبێ من بم یا نابێ کەسێکی تر بەشدار بێت یا کەسێکی تر حکم بکرێت ئەمە نەماوە ئەوە سەردەمی دیکتاتۆریەت و داخراوە من بەڕاستی هیچ تەفسیرێک نییە بۆ هەر حزبێکی سیاسی داوایەوەکە کە بەس خۆی حکومکە یا بەس بیری ئەوە بکاتەوە ئەبێ بەس خۆی بێ لە ساحەکەی ئەمە و دیموکراتیەت و فراوانی ڕایگشتی و ڕای بەرامبەر ناگۆنجێ کەواتە وتارەکەی ڕاستەقینە نییە کەواتە ئەو کێشەیەکی و خەلەلێکی ئەساسی هەیە لە بناغا ئەبێ مراجعەی خۆی بکە ئەبێ چارەسەرکردنی مەساری سیاسی خۆی بکە ئەبێ ڕێگاکەش بگۆڕێ و وتارەکەش و خطابەکەش بگۆڕێت چونکەوا ئەکەیت کە تۆ نەک مشکلەیەکی لە نێوانی سیاسی دروزە بێت کۆمەڵایەتیشمان بۆ دروزە بێت ئترای ئێمە پێویستمان ئەوەیە کۆمەڵای کورد بیکەن بە چەند بەشێک پێویستمان بەوەیە کە کۆمەڵگای عێراق بیکەن لەسەر بناغی و ئەساسی ئەمە وایە و ئەوە وایە و ئەمە کوردە و ئەمە سونیە و ئەمە مەسیحیە و ئەمە نابێ بمێنێت ئەم ڕۆی
مرحلەیەک بوو مرحلەیەک ئیسفادەیەک هەندێک لایەنە سیاسیەکانە هەندێک شخصی سیاسی ئیسفادەیەکی کردبوو و نەتیجەیەکی خراپ بوو چونکە نەتیجەکەی خوێنی خۆمان مارژاوە مەبەسم هەموو عێراق بەڵێ بەتەکید مەبەسم ئەوەیە کە ئەبێ ئێمە بیری بیرۆکەرێکی تازە شتێکی تازە دروستکەینەوە ئەمە نەماوە سەردەمی دیکتاتۆریەت عێراق ناگەڕێتەوە بۆ دواوە بەرەو پێشەوە ئەڕوا بەرەو پێشەوە ئەڕوا ئەبێت تۆ قەناعەت کەی شەرت نییە تۆ بۆ نمونە حزبێکی سیاسی مێژووت هەیە 40 ساڵ 50 ساڵ 100 ساڵ ئەبێت تۆ یەکەم بیت خەڵک هەیە ژیان ئینسان ئەمرێ و زیندووە بێ هەموو ڕۆژێک خەڵک ئەمرێ و لە دایکە بێ حزبی شوایە هەیە ناخۆشەکەوێ بەس نامرێ بەڵام عیلاجی خۆیەکە دیسان هەڵەسەت هەیە ناخۆشەکەوێ بمرێ خەڵکمان هەیە بینیمان چەلایەنێکی سیاسیمان هەیە مردووە مردوویکی سیاسی هەیە هەر کەسێک ئەم خیتابە ئاخاتە سەر ئاستی خۆی من پێ ئەڵێم تۆ مردوویت لە ڕووی سیاسی وەقەت زیندوو نابیت ئەگەر دووبارەی بە خۆت و نەچیتەوە و ئەم بەڕاستی ئەم هەنگاوانە هەنگاوێکی غەڵەتە ئێمە لە مەرحەلەیەکی تازە بیریەوە بکەینەوە چۆن یەک ریز ببینەوە لە حکوومەتێکی تشکیلکردنی حکوومەتی ئایندە ئەم مناکەفاتە بەڵام من تەوەقعی ئەوەکەم لە دایکبوونی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی ئایندە دووبارە وەکو ئەوەی حکوومەتی اتحادی چۆن لە دایک بوو بە شێوازێکی ناڕەحەتی دروستە بێت بەڵام هەر لە کۆتاییە دروستە بێت مهمەوەیە لە کۆتاییە دروست بێت دروستە بێت دڵنیابەوە هیچ بەڵێ دکتۆر تا چەند ینی ئەمڕۆ بینیم کە کاتێک کە سەر و کۆمار دەنگیدا باس لۆ کردوتی هەڵبژاردن هۆکارە بۆ چەسپاندنی پرۆسەی دیموکراسی تا چەند ئێمڕۆ پێویستە پرۆسەی دیموکراسی بەڕێزت ئاماژەت بە خاڵی گرنگدا کە ئیتر گەڕانەوە بۆ دیکتاتۆریەت نییە چونکە زۆر کەس ڕەنگە ئەوانەی کە خاوەنی فکری شۆڤینین ئاواتەخوازن کە ڕۆژێک جارێکتر بگەڕێنەوە بۆ سەردەم تاریک پەرستی و ئەو کوشتن و بڕینەی کەوا ڕژێمی دیکتاتۆری دەرهەق بە عێراقیەکانی دەکرد بەبێ جیاوازی تا چەند شاعرانەوە بەڵێ تا چەند ئەمڕۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردن بە شێوەیەکی شەفاف بە شێوەیەکی بێگەرد ڕۆی دەبێت لە چەسپاندنی پرۆسی دیموکراسی کاکە ئێمە ینی چارەسەرمان نییە جگە لە دیموکراتیەتە چارەسەرمان نییە جگە لە سندوقەکانی دەنگدانە ئەوەی بێ بە چەک و بە زۆر و بە هەنتەریات فەرزی خۆی بکە ئەوە نەما وە نامێنێت وە تەجروبەیشمان هەیە هیچ کەسێک ئیمکانیەتی هێزی ئەمنیەکان سەداممان نەبووە بەڵ ئەگەڕێم وڵات لەبەرەوەی دو ساتەکانە بۆ داخستنی سندوقەکانی دەنگدان بەڵێ بنەرانی بەڕێز ئەچمەلای تۆڕی پەیامنێرامان دو ساتەکانە بۆ داخستنی سندوقەکانی دەنگدان دیارە پەیامنێرمە مەحموود نامۆ ئامادەیە مەحموود مایک بۆ تۆیە بۆەوەی دیمەنی دو ساتەکانی داخستنی سندوقەکانی دەنگدانمان بۆ بگوازیتەوە بەڵێ هەڤاڵ جارێکی دیکە سڵاو ئێستا تەنها دوو خولەک ماوە بۆ ئەوەی ئەو ئامێری پەنجەمۆرە لە کار بوەستێت و هیچ دەنگدەرێکی تر ناتوانێت دەنگ بدات بۆیە لە کۆتا ئامارکە ئێمە بەدەستمان گەیشتووە زیاتر لە 1800 دەنگدەر لێرە دەنگی داوە لە بنکەیە کە پێکاتوە لە 6 وێستگە ئەو وێستگەیەش 2514 دەنگدەر توانای دەنگدانیان هەبوو لەم 6 وێستگەیە کەواتە ئەو 1800 بەسەرەوەیە کە تقریبان بە نزیکەی ڕێژەی لا سەدا 71 بەسەروتر دەرئەچێت جا لەوەی کە ئەوەندە کەس دەنگی داوە نزیکەی 200 کەسێکی ژمافی دەنگدانیان فەوتاوە بە پێ زانیارێنی کە وەرمان گوتو بۆ هەر شەش وێزگەکە لە بەرەوەی پەنجەمۆریان نەی خوێندوێتەوە بۆیە ئێمە لە چاوەڕوانی ئەوە داین کە ئامێرەکان بوەستن چاوەڕێ ئەواکەین تەنها یەک خولەک ماوە هەڤاڵ دەمانەوێت بزانین ئێسا کارمەندانی کۆمیسیۆن زانیاری بە کارمەندەکان دەدەن تاوەکو بزانن چەند کەس دەنگی داوە بە پێی ڕێنمایەکان
دەیانەوێت کۆتا ساتی پرۆسەکە پرۆسەی هەڵبژاردننی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان کە 2024 1,008,612 کەس لە بازنەی هەڵبژاردننی سلێمانی مافی دەنگدانی هەبوو کە پێک هاتبوو لە 477 بنکەی دەنگدان کە دابش کرابوو بەسەر 2373 وێستگە. ئێمە لە یەکێک لەو بنکانین کە 6 وێستگە پێک هاتووە و ئاماژەمان پێکرد لەم بنکەیە کە بنکەی ئامادەی ڕەوشەن بەدرخانە 2514 کەس مافی دەنگدانیان هەبووە. بۆ ئێمە لە چاوەڕوانی ئەوە داین ئامێری پەنجەمۆرەکە بوەستێت تاوەکو بەپێی ئەو ڕێنمانەی کا کۆمیسیۆنی باڵای سربەخۆیی هەڵبژاردنەکان داینابوو. بەڵێ هەڤاڵ کاتژمێر 6 تەواوە ئێستا ئامێرەکە ئاماژە بۆ کات کە چاوەڕێی ئەوە بکات خۆی لە کار بوەستێ. کارمەندانی کۆمیسیۆنیش چاوەڕوانی ئەون کە ئامێرەکە لە کار بوەستێت و کۆتایی با پرۆسەکە بێنن. بەڵێ هەڤاڵ کۆتایی با پرۆسەکە هات کارمەندانی کۆمیسیۆن لە کۆکردنەوەی بابەتەکانیان بۆیە بە پێی ڕێنمایی و ڕێکارەکانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق کۆتایی با پرۆسەی هەڵبژاردننی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان هات کە 6 ساڵە ئەم پرۆسەیە ئەنجام نەدراوە 5 جار دواخرا کە لەلایەن سەرۆکی هەرێمی کوردستانەوە وادەی بۆ دیاری دەکرا و دواتر دوا ئەخرا. ئێستا ئامێرەکە لە کاتی ئەوەدایە کە لە کار دەوەستێت و کۆتایی بە پرۆسەکە هاتووە هەڤڵ. ئێمە چاوەڕوانین کە کارمەندانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆ هەڵبژاردنەکانی عێراق لەم بنکەیە کە بنکەی یەکەمی وێزگەی یەکەمی بنکەی ئامادەیی ڕەوشەن بەدرخانە کە 2514 کەس لێرە مافی دەنگدانیان هەبووە. کارمەندانی کۆمیسیۆن چاوەڕوانی ئەون کە ئامێری پەنجەمۆرەکە بوەستێت بۆ ئەوەی دەست با جێبەجێکردنی قۆناغەکانی دیکە بکەن. ئێمەش چاوەڕین بۆ ئەوەی تاوەکو ئامێرەکە بوەستێت. ئێستا هاوکارم موسلیم ئەلموسەوی وێنەکان دەگوازێتەوە بۆ بینەرانی کەناڵی عێراقیە لە چاوەڕوانی ئەوە داین کە ئامێرەکە بوەستێت وەکو وتمان کە کۆتایی بە پرۆسەی هەڵبژاردننی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان هات دوای ئەوەی کە لە ڕۆژی هەژدەی 2024 دەنگدانی تایبەت ئەنجام درا. ئەمڕۆ 2024 کۆتایی بە پرۆسەی دەنگدانی گشتی هات کە 1,008,612 دەنگدەر لە بازنەی هەڵبژاردننی سلێمانی مافی دەنگدانیان هەبوو کە دابش کرابوون بەسەر 477 بنکە کاپێک هاتبوو لە 2373 وێستگە. هەڤاڵ کارمەندانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆ هەڵبژاردنەکان وردە خەریکن دەست بە جێبەجێکردنی قۆناغەکانی دیکە دەکەن لە چاوەڕوانی ئەوەداین کە ئامێرەکە بوەستێت. وەکو کارمەندانی کۆمیسیۆن باسەوە دەکەن لە وەستانی ئامێرەکە لەبەرەوەی کە پەیوەندی ڕاستە و خۆی بە کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانەوە هەیە لە ناوەند چەند خولەکێکی پێویستە تاوەکو ئامێرەکە لە کار بوەستێت. بۆیە ئەوانیش چاوەڕوانی وەستانی ئامێرەکە ئاکەن وەکو ئاماژەمان پێکرد لەم وێزگەیە کە وێزگەی یەکەمی بنکەی کۆمیسیۆنی بنکەی ئامادەی ڕەوشەن بەدرخانە لە سەدا 5 تێپەڕاندن یاخود بازدانیەوەنی کە پەنجەمۆریان نەخوێنداوەتەوە لەم بنکەیە مافی دەنگدانیان هەبووە کە 23 کەس بووە. لە زیاتر لە چەند بنکەیەک لە سەدا 5 دەنگدانی بازدانیا تێپەڕاندن یاخود تەخەتیان بۆ کراوە کە کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان وەکو یارمەتیەک یا وەکو هاوکاریەک بۆ ئەو کەسانی کە مافی دەنگدانیان هەیە و دەنگەکانیان نەفەوتێ و دەنگ بالانی دڵخوازی خۆیان بدەن. هەڤاڵ دەمەوێت باستەوە بکەم تاوەکو ئامێرەکا وەستێت کە ئەم
خولی پەرلەمان کە خولی شەشەمە خولی یەکەمی پەرلەمانی کوردستان لە ساڵی 1992 کە ئەو کات تەنها 105 کورسی بووە 50 کورسیان هی پارتی دیموکراتی کوردستان 50 کورسیان هی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان 5 کورسیان هی کۆتاکان بووە بەڵێ هەڤاڵ ئامێرەکە وەستا داوای راپۆرتەکە دەکات بۆیە ئێستا ئێمە لە چاوەڕوانی ئەوەداین کە ئامێرەکە وەستاوە چەند ساتێکی تر دەمانەوێت بوەستین ئەمە یەکێک لە کارمەندانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراقا کە لاوەندەوە ڕێنمایی دەدات بە کارمەندانی وێستگەکە تاوەکو راپۆرتەکە لە ڕێگەی ئامێری پەنجەمۆرەوە ڕابکێشتێت هەڤاڵ خولی دووەمی پەرلەمانی کوردستان لە ساڵی 1900 لە ساڵی 2005 ئەنجام درا کە کورسی پەرلەمان بوو بە 111 کورسی بەڵێ هەڤاڵ ئەوە ئامێری پەنجەمۆر راپۆرتی کۆتایی خۆی راپۆرتی کۆتایی پرۆسەی هەڵبژاردننی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان دەردەکات بۆ ئەوەی بزانرێت لێرە چەند کەس دەنگی داوە ئەو لایەنانەی کە دەنگیان بەدەست هێناوە لە سەدا چەنە لە ئێستادا چاوەڕوانی ئەوەین کە راپۆرتەکان بزانین چی پیشان دەدات ئێمەش دەیگوازینەوە بۆ بینەرەکانمان لە چاوەڕانیەوەداین هەڤاڵ لە ئێستا نازانین قۆناغی دەنگدانی گشتی وەکو دەنگدانی تایبەت دەبێت یاخود نا چکە لە 18 مانگ بە پێی ئەو قۆناغانەی جاکرایەوە قۆناغی یەکەم وەستاندنی ئامێری پەنجەمۆرەکە بوو دواتر جاکردنەوەی کارتی دەنگدەران بوو کە کارتی دەنگدەران لە دەنگدەر وەردەگیرێتەوە کارتی بایۆمەتری دواتر لە ڕێگەی وەستەکەوە دەدرێت بەو دەنگدەرە کە دوای 6 ڕۆژ واتە دوای 2 مانگ دەچێت لە بنکەکەی خۆی بنکەی تۆمارکردنی لە ڕێگەی ئەو وەسڵەوە کە وەسڵەکە هی کۆمیسیۆنی سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانە هیچ پەیوەندی بە هیچ پارت و لایەنێکی سیاسیەوە نییە بۆیە دوای 6 ڕۆژ دەچێت کارتی بایۆمەتری دەنگدانەکەی وەردەگرێت و کە ئەم وەسڵەی کارمەندانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆ هەڵبژاردنەکان پێیان داون لەوێوە لەو ڕێگەیەوە کارتەکان وەرەگرنەوە هەڤاڵ لە خولی سێمی پەرلەمانی کوردستان کە لە ساڵی 2009 ئەنجام درا 111 کورسی کە 11 کورسیان بۆ کۆتاکان دیاریکرا هەروەها لە ساڵی 2013 خولی چوارەمی پەرلەمانی کوردستان ئەنجام درا بە هەمان شێوە 111 کورسی لە ساڵی 2018 خولی پێنجەم بە هەمان شێوە 111 کورسی کە بۆ ماوەی 6 ساڵە هەڵبژاردننی پەرلەمانی کوردستان ئەنجام نەدراوە بۆیە بۆ ماوەی 6 ساڵ هەڵبژاردن ئەنجام نەدراوە ئێستا 20 دەی 2024 واتە خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان کە بە پێی بڕیارێکی ئەنجومەنی کۆمیسارانی سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان 11 کورسی کۆتاکان لابرا و 5 کورسی بۆ کۆتاکان دانرا کورسەکانیش دابەش کرا بەسەر 3 بازنەی هەڵبژاردنە 2 کورسی لە پارێزگای سلێمانی بۆ پێکهاتەی سریانی و پێکهاتەی تورکمانی هەروەها 2 کورسی بۆ بازنەی هەڵبژاردننی هەولێر بە هەمان شێوە بۆ پێکهاتەی سریانی و پێکهاتەی تورکمانی کورسەکەی دیکەشیان بۆ پێکهاتەی سریانی لە بازنەی هەڵبژاردننی دوهۆک کەواتە هەڤاڵ ئێستا خەریکن بۆکسی پەنجەمۆرەکە هەڵدەگرن لە کارمەندانی کۆمیسیۆن ئەمە ژێکێکی دیکەی قۆناغی کۆکردنەوەی بابەتەکانی کۆمیسیۆنە کە لەسەر ڕێنمایی و ڕێکارەکانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆ هەڵبژاردنەکانی عێراق دەبێت قۆناغ بە دوای قۆناغ کۆتایی بە پرۆسەکە بێت تاوەکو
دەنگەکان سندوقەکە دەکرێتەوە دەنگەکان بەدەست جا دەکرێنەوە عاد و فەرزی بۆ دەکرێت تاوەکو بزانن دەنگی ئەو سندوقە و فۆرمانێکە لە نێو سندوقەکە هاوتای هەمان راپۆرتەکە ئامێرە ئەلکترۆنیەکە پێداون. هەڤڵ ئێمە لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا کە ڕووماڵی تایبەتی پرۆسەکەمان کردووە ئەم پرۆسەیە جیاواز لە پرۆسەکانی دیکە بۆ یەکەم جارە کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆبژاردنەکانی عراق سەرپەرشتی دەکات و چاودێری دەکات کە بەشێکی زۆر لە کارمەندانی کۆمیسیۆن چاودێری پرۆسەکە دەکەن. بۆیە لە ئێستادا کارمەندانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆبژاردنەکان لە وەرگرتنی راپۆرتەکەدان کە ئامێرە ئەلکترۆنیەکە پێیان دەدات. بۆیە ئێستا شریتی دووەمی ئامێرەکە دەگوازنەوە تاوەکو راپۆرتی بەشی تەواوی راپۆرتەکە بات. بۆیە ئێستا لە چاوەڕوانی ئەوەداین کە ئەو کارمەندە لە بەرچاوی نوێنەری لایەن و پارتە سیاسیەکان ڕۆڵی کاغەزی راپۆرتەکەی گۆڕی لەبەرەوەی ئامێرەکە کۆتایی پێهات. ئەوە ئێستا کارمەندانی کۆمیسیۆن راپۆرتەکە دەردەکەن و جای دەکەنەوە. هەڤڵ بەپێی ڕێنمایی و ڕێکارەکانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆبژاردنەکانی عراق کە راپۆرتەکە ڕاکێشرا لە ئامێرە ئەلکترۆنیەکە بە دیواری دەرەوەی وێستگەکە لە پەنای دەرگای وێزگەکەدا هەڵدەواسترێت بۆ ئەوەی دەستگاکانی ڕاگەیاندن و نوێنەری پارت و لایەنە سیاسیەکان راپۆرتی تایبەتی خۆیان بن بە پارتەکانیان بۆ ئەوەی بزانن لەم وێزگەیە چەند دەنگ بەدەست هاتووە. دواتر کارمەندانی کۆمیسیۆن دەست بە قۆناغەکانی دیکە دەکەن وەکو داوایان لە دەستگاکانی ڕاگەیاندن کرد دوایەوەی کە راپۆرتی کۆتایی بڵاو کرایەوە هەڵواسرا. بۆیە دەبێت دەستگاکانی ڕاگەیاندن کۆتایی بە ڕووماڵەکانیان بهێنن تاوەکو بە شێوازێک ئەوان سندوقەکە بکەنەوە و راپۆرتی کۆتایی دایکردنەوەی سندوقەکە فۆرمەکانی ناو سندوقەکە ڕادەکێشن و بۆ ئەوەی هاوتای بکەنەوە لەگەڵ راپۆرتی ئامێرە ئەلکترۆنیەکە بۆی بزانن هاوتایە یاخودنا عاد و فەرزی بۆ دەکەن و ئەو دەنگانەی کە پوچەڵە جێی دەکەنەوە بۆ ئەوەی چکە لەو سندوقانەدا دەنگی پوچەڵی تایە ڕەنگە دەنگدەرێک بە جۆرێک لا جۆرەکان هەڵی کردبێت لا پڕکردنەوەی فۆرمەکان. کارمەندانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆبژاردنەکانی عراق هاوکاری کردوون بۆ ئەوەی بەو جۆری کە کۆمیسیۆن داوای کردووە دەنگ بە لایەن و کاندیدی دڵخوازی خۆی بدات. بۆیە ئێستا ئێمە لە چاوەڕوانی راپۆرتی کۆتایی داین بزانین چی دەگوزارێت لە کۆتایی راپۆرتەکەدا. بەڵام من بەردەوامە بم لە گواستنەوەی دیمەنەکان تاوەکو کاکە لە بەردەم کامیرە بم یان لە دەرەوەی کاتر
بەڵێ دیارە تاوەکو ئێستا ئامێری پەنجەمۆرەکە کە ئەوە ستیسکانی ئامێرەکەی دەرکرد QRەکەی دەرکرد ئێتر دواتر هەر بەو QR راپۆرتی سندوقی فۆرمەکانیش دەردەکرێت. من دەمەوێت بچمە هەولێر بۆ لای هاوکارم ئەژی جەوهەر. ئەژی من مایک بۆ تۆ بجێهێڵم. لای من پرۆسەکە کۆتایی هات لە سلێمانی. ئێمە وەکۆی کە باسمان کرد لەم بنکەیە کە بنکەی ئامادەی ڕەوشەن بەدرخانی کچانە لێرە 2514 کەس مافی دەنگدانی هەو، بەڵام زیاتر لە 1800 کەس دەنگی دەکاتە زیاتر لە 170. لای تۆ چی هەیە ئەژی بۆی بە من و بە بینەرەکانیشمانی بڵێ؟ دەست خۆش زۆر سپاس نام و ماندوو نەبی. دیارە پێشەوە پێویستە باسی ئەوە بکەم کە سەرۆک وەزیرانی عێراق محەممەد شیع سوودانی پیرۆزبایی خۆی ئاراستەی هەموو عێراق و گەلی کوردستان دەکا بە بۆنەی کۆتایی هاتنی دەنگدانی گشتی لە سەرجەم پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان و هەر چوار بازنەکەی هەرێمی کوردستان. بێگومان لێرەش هەروەک هەموو بازنەکانی تر کاتژمێر 6 تەواو ئامێرەکان دەستیان بۆ کرد کە وردە ئەو بەیاناتەی کە داخل کراون داونلۆدی کا و معالەجەی خۆی کات چارەسەری کات. سەرەتا ئامێری دڵنیابوونەوە، دواتر ئێستا ئەمەمان تێپەڕانێمە کاتی ئەوەیە ئێستا دووەمین ئامێر کە ئامێری دەنگدانە و لەسەر ئەو سندوقە دانراوە کە بۆ دەنگدان دانراوە. ئێستا و ئامێرە پێویستە مونەسقی ئەم بنکەی کە ئێمە لین بێت ئەو داتایانەی کە لێرە کۆبتەوە سەبارەت بە دەنگدانی دەنگدەران سەرجەمیان لە ڕێی ڕسیڤەرێکەوە بگوازێتەوە بۆ سنتەری گشتی کۆمیسیۆن لە بەغدا بۆ ئەوەی بە شێوازێکی ئەلکترۆنی سەرجەم ئاکامەکان لەوێ بپارێزرێ. دواتر هەنگاوی دوم ئەوە بێ ئەو کۆمەڵ راپۆرتەی کە پێویستە لە ڕێی ئامێرەکەوە ڕائکێشرێ و دەدرێ بەو کیانەتە سیاسیانەی کە لێرە ئامادەن و بە ڕاگەیاندنەکان و بەشێکشی دەمێنێتەوە لای بەڕێوەبەری وێزگەکە، دواتر تەسلیمی مەکتەبی نیشتیمانی یان نووسینگەی نیشتیمانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان دەکرێت. دوای ئەوە سندوقەکە ئەو ئامێرە لەسەری لا ئەبرێ و ئەو شوێنەی کە دەنگی لێو ئەدرا ئەوێ داخرێ و ئەو جا قفڵەکانی دەکرێتەوە دەسەکرێت بە جیاکردنەوە و هەژماری دەستی لەلایەن بەڕێوەبەری ئەم وێزگەیە و سەرجەم وێزگەکانی تر لەم بنکەیە کە 4 وێزگە بوو. ژمارەی دەنگدان تایە، ژمارەی ئەو کەسانی کە ئەیانتوانی دەنگ بدەن لێرە 1665 دەنگدەر بوون. بەپێی ئەو بە دوادواتشونانی ئێمە کردمان پێشەوەی سنووقەکان دابخرێ 905 کەس نزیکەی 905 کەس دەنگی دابوو بەپێی و داتایانەی کە ئامێرەکە نیشانی دەدا کە ڕێژەکەی دەکرد نزیکەی لە 155. بەڵام ئەم ڕێژەیە زۆر سەرەتاییە، دواتر بەراییە، دواتر ئەم ئامێرانە یەکلایی دەکەنەوە تا چەند ئاکام ڕاستەقینەکە نزیکە لەو تەخمینەی کە ئێمە کردومان. بەڵێ ئەجی لەگەڵ منەرەوە ئێستا وەکو بینن ئەو راپۆرتانە کە لەسەر مێزەکە کارمەندانی کۆمیسیۆن خەریکین ئیمزای خۆیان لەسەرەکەن وەکو گەواهیدان لەسەرەوەی کە تەصدیق بکرێت لایەن ئەوانەوە کە ئەمانە ئەم راپۆرتانە فەرمیە و ئەو چاودێرانش چاودێرەکان و بریکاری لایەنە سیاسیەکان یەک ئیمزای لەسەرەکەن بۆی گەواهی ئەوە بدەن کە ئەم راپۆرتانە لەو ئامێرەوە هاتۆتە دەرو شایەدی ئەوە بدەن کە
ئەو داتایانەی کە تایەتی ڕاستەقینەیە. ئەمانە هەموو کۆمەڵی ڕێکارن کە کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆ هەڵبژاردنەکان ئامادەی کردووە بۆ ئەوەی ڕاستی و دروستی و شەفافیەتی پرۆسەی هەڵبژاردن بسەلمێنێ. بەڵێ ئەژی لەگەڵم مێنەوە دەڵێت ئەو هەواڵە بۆتان بخوێنمەوە کە سەرۆکوەزیران محەممەد شیعسوودانی پیرۆزبایی لە هاوڵاتیان هەرێمی کوردستان و سەرۆکایەتی و حکوومەت هەرێم دەکات و هەموو هێزە سیاسی و کاندیدە سەربەخۆکان بە بۆنەی سەرکەوتنی پرۆسەی دەنگدانی گشتی بۆ پرۆسەی هەڵبژاردن باڵبژاردننی ئەندامانی پەرلەمانی کوردستان لە خوڵی شەشەمدا هەروە سەرۆکوەزیران لە بەیاننامەکەی دامەژەی بۆ کرد کە بەردەوامبوون لە بژاردەی دیموکراسی بۆ ڕۆڵەی گەلەکەمان لە ناوچەجارەکانی عێراق جەختکردنەوەی لەسەر ڕێزگرتن لە بەهای دیموکراسی و باوەڕبوون بە ئاشتەوایی ئەڵگۆری دەسەڵات وەروە چەسپاندنی بنیاتنانی دەستوری و دەستکەوتێکە کە بەدی نەدات وەکو سەرۆکوەزیران ئاماژەی پێکرد ئەگەر قوربانیانی عێراقیەکان نەبووە کە لە پێناو ئازادی و شکۆمەندی وەروە سەربەخۆیی بڕیاریان لە ژیانێک لە بە یەکڕیزی و یەکسانی لە نیشتیمانی خۆیان و بەدەستهێنانی مافەکانیان بەبێ جیاوازی بە هەموو پێکاتەکانەوە سەرۆکوەزیران هەوتیشی بەم بۆنەیەوە ئاکی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆ هەڵبژاردنەکانی عێراقی بەرز دەرخان بە بۆنەی سەرکەوتنی پرۆسەی هەڵبژاردن هیوای خواست کە پرۆژەی یاخود هیوای خواست کە تەواوکردنی ڕێکارەکانی تایبەت بە پێکهێنانی حکوومەتی نوێی هەرێمی کوردستان تەواو بکرێت لە پێناو بەدیێنانی ڕێڕەوی گەشەپێدان و هاریکاری و سەقامگیری بۆ خزمەتکردنی ڕۆڵەکانی گەلی هەرێمی کوردستان. ما دکتۆر ئەگەر ئێمە لای دکتۆر حەیدەر بەرزنجی بەڵێ پێشەوەی بچمە لای بگەڕێمە لای تۆ چمە لای پەیامدەرمان دوای گەڕێنەوە بۆی باسێک لە بەیاننامەکەی سەرۆکوەزیرانیش بکەین. بەڵام چمە لای پەیامدەرمان ئالبەرواری لە دۆکەوە ئايات ئەم کاتت باش دوای زانەری لای تۆ چییە؟ زانیاری ئەوە نەکو دەرگەهێن ویستگەهان هاتنە گرتنێ پشتی و دەمژمێر 6 درستی ئەو ئەمیری تحقیقی هاتیە گرتن و پاشی جیهازی عەدو فەرزی هاتیە گرتن پشتینگێ دەرگەه ینی دەرگەهێن ویستگەهان وەکو دیار دەرگەهێن ویستگەهای دای خستن و نوکە پرۆسا هەژمارتنێ هاوارتنێ یا تێتەکردنێت ناو ویستگەهاندا برهبونا و آمادهبونا نینرین کیانین سیاسی و طبعا روزنامه ماجی همی اشلای کمیسیون نماینت نافوزگاهان دا و درگهن ویزگاهانی تادی نگرتنه و پروسه یا دست بکریب آمادهبونا نینرین کیانین سیاسی نافوزگاهان دا. بله ئێستا وازم دەنگەکان یاخود راپۆرتەکان کۆتایی هات راپۆرتی بڵێن سندوقەکانی دەنگدان کەی دەست دەکرێت بە جاکردنەوە ژماردەی دەنگەکان؟ بەڵێ وا دیارن ئايات گوێ لە من نییە من ئەگەڕێم وڵای دکتۆر حەیدەر و دوای ئەگەڕێم وڵای پەیامدەرانم ئايات گوێ لە منە باس لە ئايات ئەگە گوێت لە منە باس لە ژماردنەوەی دەنگەکان دەکەم کەی دەست دەکرێت بە جاکردنەوەی دەنگەکان دوای دەرچوونی راپۆرتی کۆتایی. بله يعني جدا پشتی ڕاستای ئامیران ڕاستیان و کە دەرگهێن ویزگەهان هاتنەگرتنێ وەکو دیار دەرگهێن ویزگەهانە و ویزگەهەکە و ویزگەهەکە دەرگهێنگرتنە وەش دەمژمێر شەشوەرە و پرۆسا هەژمارتنی یا تێدا ئەنجامدانێ بەرهەبوونا وەکیلên کیانên siyasî et nafan wîzgehan da. Rojnamevan noket naf wîzgehan înen işlayê komisyonê ve hatine yani daxwaz jî hate kirine kul wîzgehan nemînen û dergeh hatine dayê xistin û prosa hejmartinê ya naf wîzgehan da tête encamdan. بەڵێ ئايات سوپاس لەگەڵم بنێرەوە ئەگەڕێم وڵات ئەگەر بگەڕێمە بۆ ستودیۆ لای دکتۆر حەیدەر دکتۆر ئەگەر دەبێت سەرنج بود و خاڵی گرنگ بکەم یەکەم سەرەتای دەستپێکردنی دەنگدان سەرۆکی هەرێمی کوردستان نێچیروان بارزانانی سوپاسی محەممەد شیع سوودانی سەرۆک وەزیرانی کرد و سوپاسی دادوەر فایق زێدان سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری و سوپاسی کۆمیسیۆنی کرد. ئێستاشە بینین کە یەکەم هەڵوێست دوای تەواوبوونی هەڵبژاردن لەلایەن محەممەد شیع سوودانی کە پیرۆزبایی لە
گەلی کوردستان دەکات پیرۆزبایی لە سەرکردایەتی کورد دەکات پیرۆزبایی لە حەزب قوارە سیاسەکان دەکات و هیوا دەخوازێت کە حکوومەتێکی نوێ بەرهەم بێنێت ئەم ئەگەر لێکدانەوەی ئەم دوو وتارە بکەین تا چەند ئەمە دەرخەری ئەوەیە ئیدی قۆناغێکی نوێ دەست پێ دەکات ڕەنگ دوای پێکێنانی حکوومەتی نوێ هەرێمی کوردستان کە قۆناغی متمانە بە یەکترە قۆناغی تەواوکاری یەکتر تەواوکردنە. جەنابی کاکنەی چیر سەرۆکی هەرێمی کوردستان ئەزانەیە کە جەنابی سەرۆکی حکوومەتی ئیتیحادی کاک محەممەد شاع سوودانی هەوڵی زۆری یاوە لە نزیکبوونەوەی قوارە سیاسیەکانە و کێشەکانی هەرێمی کوردستان حەل بکە لە بیدایەتی حکوومەتەوە نەیهێشتۆتەوە کە مەشاکلێکی زیاتر دروست بێ لە هەرێمی کوردستان بۆچی لەبەرەوە زانێ استقرارکردنی هەرێمی کوردستان کەواتە استقرارکردنی هەموو عێراق کۆتاییکردن بە خلافاتی سیاسی و کردنەوەیکی دەرگایەکی تازە لە هەموو قوارە سیاسیەکانە لەسەر مۆزۆی کەرکووک بینیمان چۆن جوهدێکی هەبوو لەسەر مۆزۆی ئەوەیە کە هەڵبژاردن ڕاستەقینەوەیکی و دروست و ڕێک و پێک دروست ببێت ئەو فەرم و پیرۆزبایی ئاراستەی قوارە سیاسەکانە و بڵێن بۆ لایەنە سیاسەکانی هەرێمی کوردستان بە لایەنە حکوومیەکانە هەمووی پیرۆزباییەکە بۆ لەبەرەوە ئێمە زانین ئەم پرۆسەی ئازادیە کە دروستە بێت لە جیاوێکی تەندروست لە شوێنێکی لە کاتێکی حساس لە وەزعێکی ئیقلیمی تەواو نییە و بتوانێت هەرێمی کوردستان و بە دعمی حکوومەتی ئیتیحادی و بە دعمی جەنابی سەرۆکی دادوەر جەنابی دکتۆر فایق زێدان ئەمە دروست ببێتەوە و کۆمیسیۆنی باڵا عێراقی ئیتیحادی بەشدار بێت و شرافەکات کەواتە جەوێکی تەندروستی دروست کراوە و طبیعیە کە هەمومان پێمان خۆش بێ کە شکر بەخوای ئەمە بینیمانە لە پەیامنەرەکانی جەنابتانە لە عێراقیە چۆن ڕاستەوخۆ نەقڵی کۆتاییکردنی پرۆسەی هەڵبژاردن هیوادارین هەمویان سەرکەوتوو پرۆسەکە بێت و ئینشاءڵڵا هەموو لایەنە سیاسەکانە لەسەر یەک تاوڵە و گفتوگۆ و حوارێکی دروست بێ بۆ حکوومەتێکی تازە لە هەرێمی کوردستان تشکیل بێت. بەڵێ با دکتۆر ئەگەر باس لە پێکردنی حکوومەت بکەین کە سەرۆکوەزیرانیش داوای کرد کە بە زووترین کات حکوومەت پێک بێنرێت کەواتە گرنگە ئەم جارە هەرێمی کوردستان بە زووترین کات لاکۆکی سیاسەکان وەلاوە بنێن حکوومەتێک پێک بێنن مادەم زەمینە ڕەخساوە بۆەوەی لێکتێگەشە نەبێت بێگومان پاڵپشکردنی حکوومەتی ئیتیحادی گرنگە. طبعا من بۆ وتومە پێش وەخت هیوادارم کە حکوومەتێکی بە زووترین کات تشکیل بکرێت لەوە چێ بەعزەی لایەنی سیاسی معتەرز بێت بۆ ئەوە قبول ناکات بە ئەنجامدانی یان نەتیجەکانی هەڵبژاردن مشکلەیەکی ئەوەیە لەوە چێ عەرقەلەیەک دروست بێ بەس مهم ئەوەیە لە کۆتاییە بێ قەناعەتکە و ئەبێ حقیقەتەکە بزانێت و ئەبێ بە زووترین کات حکوومەتێک تشکیل بکرێت بۆ خزمەتی هەرێمی کوردستان و یا دەری حکوومەتی ئیتیحادی. بەڵێ دکتۆر حەیدەر بەرزنجی چاودێری سیاسی زۆر زۆر سپاس لەگەڵ سپاس بۆ ئامادەبوونت خۆشحاڵ بووین. خۆشحاڵم بە جەناب سپاس. بەڵێ بینەرانی بەڕێز ئێمە بەردەوامین لە ڕووماڵی تایبەت وەکو ئاماژەمان کرد کە ئێمە دەنگدانی گشتی کۆتایی هات و ئێستا تۆڕی پەیامنەرەمە هەر بەردەوامن لە گواستنەوەی دیمەنەکان و گواستنەوەی کاتی دوای دەرچوونی راپۆرتەکان لە ئامێرەکانی دەنگدان گواستنەوەی بڵێن دەنگدانی گشتی دوای دەرچوو راپۆرتەکان ئێستا ژماردنەوە جاکردنەوەی دەنگەکان دەست پێ دەکات. بەڵێ بەڕێز بەڵێ شاکر گوێت لە منە بەڵێ دیارە شاکر ئامادە نییە تاو کاتەی ئامادە بێت بەڵێ وەکو ئاماژە کرد کە دەنگدانی گشتی دەستی پێ کرد باڵێ بەڕێزان ناوبڕێکی کورتە بین ئەگەڕێنە وڵاتان. بینەرانی بەڕێز بەردەوامی لە ڕووماڵی تایبەتی بەڕێوەچوونی دەنگدانی گشتی خۆلی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان دیارەوەی بینیمان لێدوانی سەرکردە سیاسەکان لە کوردستان و عێراق لەبارەی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردننی کوردستان کاموان جەخت لە گرنگی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردننی
کوردستان دەکەنەوە و باس لەوە دەکەن کە پرۆسێکی دیموکراسیە وەروها لە کەماڵوێ سەرۆکوەزیران محەممەد شیع سوودانی پیرۆزبایی لە گەلی کوردستان کرد بە بۆنەی سەرکەوتنی پرۆسەی هەڵبژاردننی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان. ئێمە بەردەوامی لە ڕۆماڵی تایبەت دوای داخستنی سندوقەکانی دەنگدان و کۆتایهاتنی دەنگدانی گشتی ئەچینە لە سودۆ میوانێکمان لەگەڵایە بۆ ئەوەی گفتوگۆ بکەین لەبارەی گرنگی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردننی پەرلەمانی کوردستان لە وادەی دیاریکراوی خۆیدا و هەروەها بەڕێکوپێکی کە پرۆسەکە بەڕێوە چوو و بەبێ هیچ ئەوەی کە گرفتێک تۆمار بکرێت. من دکتۆر بەڕێز حەیدەر فەرەد چاودێری سیاسی لەگەڵ کاک حەیدەر فەرەد خێراتی خۆشحاڵین کە جارێکی تر میوانمان. خێر بینی سەلامەت بیت خۆمیش هەمیش فەرەفرە خۆشحاڵم دەفەیتر وەردەوە دانیش. بەڵێ کاک حەیدەر ئەگەر ئێمە سەرەتا یاخود لە بدایە باس لە پرۆسەی هەڵبژاردن بکەین. زانین هەڵبژاردن پرۆسێکی دیموکراسیە. خەڵک یاخود هاوڵاتی تعبیر لە ئێرادە و دڵخوازی خۆی کرد. ئەگەر ئێمە بش من چ گرنگی گەست ئەمڕۆ کە بەو شێوە کە هەڵبژاردننی لێوا وەڕێوەچی وەسەش کۆتایی هات و هیچ کێشە و مشکلێک نەوی. الحەمدلله ئینشاءڵڵا لە سەرەتا و وەناو خودای گەورە مهرەبان سەڵاو و ڕێزی گەرای گشت هەمووی خەڵقی کوردی کوردستان کەی من ئینشاءڵڵا پیرۆز بوو لەبانیان وەکو ئەلوا ڕوژێک وەکو سویر و خۆشی و چەپڵە ڕێزان ملت و خەڵک کوردستان گشتی بچت بۆی دەنگداین و دیاری کەسانێک بکەن و دیاری خەڵکی بکەن بوونە ئەندامەیلێک و جیگەرەیلێک لە ناو پەرلەمانی کوردستان وەکو بشیم و شیوەت و ڕوویچەی ملت قەسە بکەن و داوا بکەن داواکار بوون ئەوانە کە دەنگ درێدە پیان ئەوانە کە ملت چند لە ناو ڕوژ لەی ڕوژ تایبەتیە هەڵوژاردنێک دیاری کەسی کەن کەسانی کەن وەکو بوونە جیگەر و ئەندامەیلێک لە ناو پەرلەمان وەکو ئەو کەسە چ دەنگ دەدەن ئەرا ئەو ئایەمە تواد لە جیاتی ئەو قەسە بکرد لە ناو پەرلەمان باز بکەیگەن نەهامەتی و تەنگی و ئەو چشتەی لە هابان شان ملت خۆمان لە شارەیل و لە پارێزگایل کوردستان دەنگیان بڕستە جی دەنگیان بڕستە سەرۆکی پەرلەمان دەنگیان بڕستە سەرۆکی هەریم دەنگیان بڕستە بشی من سەرۆکی بەغدایش هەمیش ئەلوا وەکو خۆمان زانیم باەتە گفتوگویش بود بێن حکوومەتی هەریم و حکوومەتی بەغدا گرنگی دەنگداین و هەڵوژاردن لە هەریمی کوردستان چشتی گەرای گشت عێراق گرنگی خۆی دیردن و بنێ ئەوەیش ئێمە پیرۆزبایی کە من یەکم جار بوشی من قورسی ئەوەک هابان ملەتەکە خەریکە کەدەی ئەوە کابا ملەتەکە چەندێک ملەتەکە بوشی من قورسیک هابانیان چەندێک ملەتەکە هانە تەنیک چەندی ملەتەکە بوشی من موچەیان خەریکە نیەڕەسێت ملەتەکە نەداری کەفتێسە ئەو بینە ئەو بوونێ ئەوەیش گشتی ملەتەکە ئەوە گشتی خەدە پشت خۆی هەمیش باوەڕ کردیەس بۆ کەسانێک باوەڕ کردیەس بۆ ئایمەیلیک چدن هەوڵ دەدەن و دەنگ دەد و بشی من قسەی سەرکردەیل خۆی تێدە گوش خۆی و چدن دەنگ دەد باوەڕۆ پیان کردن خەریکە و بنێ ئەوە خەریکە چ بشی من باس و باوەت هەڵوژاردن لە دوای 2030 هاتە ناو عێراق چشتیگە جوان ویفەرە ڕوویچەی وڵاتەکە ئاڵشتەوە کرد ڕوویچەی بشی من حکوومەتەکان ئاڵشتەوە کرد هەر ماوەی گشت 4 ساڵێک بینی من لە بەغداد بوود لە پارێزگایل باشوور و باکوور بدوینیم ئەلوا ڕووچەیلێک ئاڵوشتەوە بوون بوونە ئەندامەیلێک حکوومەتەیلێک بانە وەرە و یە چشتیگە لەبان ئیمە تازەبی لە دوای 2023 ئەڵاجەیمان هاتووە ئیسە کەم کەم ملەتەکە فێری بین بەس وەداخەو بوشم ئەگەر یەک هنگاوە دوو هنگاوەرە و دویاوە چین ملەتەکە وە بوونەی باوەڕیان و هەڵبژاردن ئەوەیش ملەتەکە تاوانبار نییە بلا ئەی باسە و ئەی پەیامە و ئەی نامەکلی بکەی من ئەرای ئەوانە کانە پای تەخت دانیشتنس ئەوانە کانەبان تەخت حکوومەت بوشی من ئەگەر حکوومەت هەریم کوردستان بود ئەگەریش حکوومەتی فیدرالی بەغداد بودن تاوانبار ملەتەکە یەکێ من ملەتەکە ئەوەک لەبانیان بی لە دوای 2023 چەند دەنگداین بی ئەگەر لە بەغدا ئەگەر لە هەریم بی ملەتەکە چی دەنگدا بەس وەداخەو ئەوانە چینە بان تەختە پەرلەمان دەنگ ملەتەکە نەڕەسانن ملەتەکە لە بیریانەوە چین فەریشتەریان ژنەفتی وتن دوایمە بردنە و لە هەڵوژاردن ژمارەی تەلیفۆنەکانیان کوشاننەوە یا تەلیفۆن لەبانمان نەڵگردن دەفەیتر ئەیش
ملتەکە گلیەکەت لە لیان دنیا فرە بیچووکە باسمان ئێسە وەک هابان ملەتەکە خەریکە کەدەی لەبان ئێش گشتی تەمشاکی ملەتەکە چی دەنگدا و ملەتەکە وەرە نواشی داوایان ئێسە بینن وڕاستی ئەندامەی لیکتێن داواکەن ئەلای من تێمۆرەلات ئەگەر باس لە ئاسیۆشیاری بکەین من چمە لای پەیامنەرێ لمان و تێمۆرەلات بەڵە بەرەزان بەردەوامین لە ڕوومەڵەکەمان لەچین لای تۆڕی پەیامنێرانمان لە هەڵەبجە زاد باشقالی و لە کەلار شاکروەندی سەرداچینە لای زاد باشقالی لە هەڵەبجە زاد دوایین زانیاری لای تۆ چییە؟ هەواڵ سڵاوت لێ بێتن هەواڵ دیارە لەگەڵ نزیکبوونەوە بڵین لە کۆتایی بڵین لە کۆتایی خۆڵەکەەکانی کاتژمێر 5 ئێوارە دەستپکردنی کاتژمێر 6 ئێوارە وەکو ڕۆژی دەنگدانی تایبەتیش باماشەوە دەنگ ئامێرەکان لە کارکاتون هیچ کەسێک نەیتوانی دەنگ بێت ئێمە لە زۆمی کامێرەکانمان لە سەر سندوقەکان بوو ئەوەی لێرەدا دەمەوێتن باسی بکەم هەواڵ بە پێداتایەکانی کۆمیسیۆن باز لێوە کردووە لە بازدەی هەڵەبجە کەکو پێشتریش باسمان لێوە کرد ڕێژەی بەشداری نزیک بووتەوە لە 68 لە سەدا ئەوەی دەمەوێتن باسی بکەم ئەو بنکێکێ بۆ دیاری کراوە بۆ ڕۆژدەمەنووسان بنکەی بڵێن ئەحمەد موختارە جافەکە لە ناوەندی شاری هەڵەبجەیە یەکێکە لە بنکە گەورەکانی 2300 نەفەر بڵێن کەس دەنگی هەبوو لێرەیە لە ئالەم ڕێژەیە هەواڵ 1610 کەس دەنگی داوە بەڵام ڕێژەی پوچەڵ زۆرە بە هەر حاڵ بێتن دەمەوێتن باس لە 5 وزگە بکەم کە لەم بنکەیەدا دەنگی داوە لە بنکەی لە وزگەی پێنجەم هەواڵ شێوازی دەنگدان بەم شێوازە بووە یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان 66 دەنگ نەوەی نوێ 35 دەنگ حرەکەی ئیسلامی 8 دەنگ کۆمەڵ 36 دەنگ پارتی دیموکراتی کوردستان 43 دەنگ گۆڕان 4 دەنگ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە زیاترین دەنگی بەدەستێناوە 121 دەنگ بزوتنەوەی پەیوەندی ئیسلامی 1 دەنگ بەرەی گەل 9 دەنگ هاوپەیمانی نیشتیمانی 9 دەنگ هەڵوێست 20 دەنگی بەدەستهێناوە و دەنگی پوچەڵیش هەواڵ دەمەوێت ئاماژەی پێ بکەم لەم وێزگە کە وێزگەی 5 بووە 38 دەنگی پوچەڵ هەبووە هەروەها لە یەکێک لە وێزگەکانی تر هەواڵ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان 89 دەنگ پارتی دیموکراتی کوردستان 27 دەنگ نەوەی نوێ 27 دەنگ یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان 56 دەنگ گۆڕان 1 دەنگ بەرەی گەل 2 دەنگ بزودنەوەی ئیسلامی 8 دەنگ هاوپەیمانی ئیسلامی بەڵێ هاوپەیمانی نیشتیمانی 2 دەنگ کۆمەڵ 29 دەنگ هەڵوێستیش کە 16 دەنگی هێناوە یەکێک لە داتاکانی ویزگەیەکی ترمان لە بەردەستە هەواڵ ئەگەر دەرفەت هەبێتن دەمێت ئەوەش بۆ بینەران بخەمە ڕوو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بڵین 75 دەنگی بەدەستنەوە پارتی دیموکراتی کوردستان 33 دەنگ کۆمەڵ 29 دەنگ یەکگرتوو 63 دەنگ نەوەی نوێ 32 دەنگ بەرەی گەل 7 دەنگ بزودنەوە 21 دەنگ هاوپەیمانی نیشتیمانی 1 دەنگ هەڵوێست 15 دەنگی بەدەستهێناوە هەروەها ڕێژەی ئەوەم لە بەردەستە هەواڵ لە بنکەیەکی تریشە کە لێرە بەڕێوە وێزگەی چوارە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان 88 دەنگی بەدەستنەوەی گرتووی ئیسلامی کوردستان 55 دەنگ کۆمەڵ 21 پارتی دیموکراتی کوردستان 32 دەنگ نەوەی نوێ 30 دەنگ بەرەی گەڵ 4 دەنگ هەڵوێست 14 دەنگ بڵێن بزودنەوەی پەیوەندی ئیسلامی 3 دەنگ گۆڕان هیچ دەنگی نییە ئەو پەیمان 1 دەنگی هەیە سوتاو بڵێن 14 دەنگی یاخود پوچەڵ 14 دەنگی بەدەستێنەوە هەواڵ مەبەستمە ئاماژە بەوە بکەم بە شوەیەکی گشتی لەم بنکەی مەلەین بۆ ڕۆمالکردنی دەنگدانی گشتی لە بازنەی هەڵەبجە لە ناوەندی شاری هەڵەبجە دیاری کراوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە پێشینەوەی هەمووان دێتن دواتر یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان دێتت دواتر لە بینی سێمە پارتی دیموکراتی کوردستان و هەروەها نەوەی نوێ کێبڕکێ لەسەر دەکەن بە شوەیەکی گشتیش کە ئاماژەمان پێکرد هەواڵ ڕێژەی دەنگدان لەم بنکەیە نزیکەی 69% بووە 1610 کەس دەنگیان داوە لە کۆی 2000 بڵێن 300 دەنگ ئەم ڕێژەیە بەرزە بڵێن بەرامبەر بە ڕێژەکان بە ناوچەکانی تری هەرێمی کوردستان پێچێتن بەپێ پێشبینیەکان هەواڵ لەسەر ئاست هەرێمی کوردستان
بازنەی هەڵەبچە دووەم بازنە بێتن لە دوای دهۆک کە ڕێژەی بەشداری لەم بازنەیەدا زۆر بووە و هەروەها بەتەبەتی لە ناوەندی شاری بڵین هەڵابچە کە بازنەی سەرەکی بووە ئەوەی دەمەوێتن ئاماژەش پێ بکەم هەواڵ کەمێکی تر لەلایەن کۆمیسیۆنەوە باس لێوە دەکرێتن کە بە شوەیەکی گشتی بڵین دەنگی هەڵابچە دەخرێتە ڕووکە چەند ڕێژەی دەنگدان چەند بووە و هەروەها هەر لایەنێکی چەندی بەدەستهێنەوە بەڵام ئەوەی جێگای ئاماژە پێکردنە هەواڵ ڕێژەی دەنگدان لە دەنگدانی گشتی بڵین بۆ بازنەی هەڵابچە 59,300 دەنگ بووە وا پێشبینی دەکرێتن وەکو کۆمیسیۆن ئاگاداری کردوون بڵێن ڕێژەکە نزیک بووتەوە لە 68 بەرەو سەرەوەیە و هەروەها باس لەوەش دەکرێتن کە بەپی پێشبینیەکان پەیوەندیک بڵین کێبڕکەیەکی تۆند لە نێوان لایەنەکانی دووەم و سێیەمدایە یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش زۆرینەی دەنگەکانی لەم بنکەیە بەدەستهێنا بەڵێ سپاس زاهد لەگەڵ مێرەوە گەڕێم وڵات ئەچمە لای شاکروەندی لە کەلارەوە شاکرم کاتت باش دوایین زانیاری لای تۆ چییە؟ ئەم کاتە باش کاکە باڵ وەڵە کاکە باڵ ئیسا وێستەکان خەریکی عەدو فەرزن لەم بنکەی حەمرین خوازانی ساعة 6 يعني هالبجاردن توابو اوتوماتيكيا امريكا عملي تحقق يعني دواء او كاستات وانا دنگ بدا وكاتاجيش دريجنا يعني دريجنا كري اساش يعني ام بنكي حبرين خليكي عدو فرز ناوغانن حسابي كان بزان ناوغان شنيغا هر حزبك هر لان سياسيه كشن دنگي بردتو يعني اساش مش يعني انتظار وكاين كنتيجه وربقرين دوای ئەوە نتیجە وەربوونی ئەتوانین ینی نەتیجە بدەین لە پێدا بزانین چەند دەنگیان ئەم حەزب چەند دەنگ و حەزبەکەی تر چەند دەنگی حاصل کردەیە ئیمەش هەر لە بەیانیوە تا ئێستا لە سەر بێنوە سار هەفتا ئێستا هەر بەردەوامین بە ڕۆماڵکردنی ئەم هەڵبژاردنە کە بۆ پەرلەمانی هەرێمی کوردستانە لەم هەڵبژاردنە هەموو هاوڵاتیان هەموو دەنگدەران توانویانە بە ئاسانی بە ئازادی دەنگ خۆیان بدەن بەو کەسانەکە ئەبینن نوێنەرانی ڕاستەقینی خۆیانان لە هەرێمی کوردستان ئێمەش چەند دقای کردین لەگەڵ هاوڵاتیانە لەگەڵ دەنگدەرانە وتیان توانستمان و ئازادی و شەفافیت دەنگ خۆمان بدەین ئەو کەسەکە ئەزانین نوێنەرمانە چونکە هاوڵاتی پێوەستە کە نوێنەر ڕاستەقینەی خۆی بزانی کێیەتە ئەم ینی وڵاتە بەرەو پێش بڕوە ئێستاش ئێمە ینی چاوەڕێی نەتیجەی ئەم هەڵبژاردنین ئێستاش خەریکن ینی ڕێکخراوەکان ئەوانەیشەکە مراقبین سیاسین خەریکن ینی ناوەکان جیاوەکان تاکی دەکەن دوای ئەوە نەتیجە وەرەگرن و ئینشاءالله گواستنە بۆ لایەوە بەڵێ زۆر سپاس بۆ شاکروەندی پەیامدەرمان لە کەلارەوە من ئەگەڕێمەوە ستودیۆ بەڕێز حەیدەر فەرەجم لەگەڵایەک کاک حەیدەر ئەگەر ئێمە باس لە ئەمڕۆ ئەی تەوابوون یەکبوونە بکەین لە نێوان عێراق و هەرێمی کوردستان دوێنی من کە یەکەم شت لە وەختی سندوقەکان دەنگدان کریارە و دوای کە سەرۆک هەرێم نەچێڤان بارزانی دەنگدا دەستخۆشی لە حکوومەت عێراق کرد و مەمنون سەرۆک وەزیرا کرد محەممەد شیع سوودانی و مەمنون فایق زەیدان بی سەرۆک ئەنجومەنی باڵای دادوەری و مەمنون کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانیش بی کەوا توێنسن ئەم پرۆسێ سەر بخەن و لە دوای داخستی سندوقەکانش یەکەم هەڵوێست محەممەد شیع سوودانی سەرۆک وەزیران پیرۆزبایی کرد لە هەرێمی کوردستان لە گەلی هەرێمی کوردستان ئەلا سەرخستنی هەڵبژاردنەکە ئەم یاخود بش من ئەی جۆرە تەفاهمە یاخود ئەی لێکتێگەیشتنە لە نێوان هەردوو لە توێنین بشین ینی زمینە خۆش کە دەراق مەرحەلەی تر مەرحەلەی تازە لە علاقات لە نێوان هەردوو لا پەیوەندی لە نێوان هەردوو لا ئەکید ئەوە کە بیوشی من وەکو بووینی من سەرۆک هەریم کوردستان وەختای بچدن و یەکیمین کەسان دەنگ بدەدەن ئەوەکو باوەرێکی خۆی هەسە وەکو خۆی وەناوی ملەت باسکەیگەن وەکو خۆی واجبە لەبان یەکمین کەس بچێت دەنگ بێت وەکو خۆیە وەختای خۆیش بچێت یەکمین کەس دەنگ بێدن ملەتەکە وەکو چی وشی من هەر لە دڵیانە و هەڵ بژین لە خۆیانە و هەڵسن لە خۆیانە و چن وەرە و دەنگداین و فەرەتر حەزەکەن وەختای بینی من ئەلوایش پەیوەندی بێن بەغدا و حکوومەتی بەغدا و بێن حکوومەتی هەریم کوردستان ئەلوا پەیوەندیک هەسە ڕێک
بينيان آشتية دوسية هسا بيش من أو حكومتان تيد لهريم كردستان أم برلماني لتيد لهريم كردستان دانيشن راي السودوس وراد هاتو تمشاكي من وكو هلبت بيش من يعني هيج كيشو غرفتيك نميند بين هريم يا بيشم حكومتي فيدرالي بغداد يا را هردق لا هردق سر وكو بيش من هما را بغداد باشو خاصي خوي هسي وهمي شراي هريمي كردستان خمان زاني من او چند صاله تمشاكي من لورجه حكومتي محمد شيع سوداني ديمن بردوام اي كيشو غرفته كريا هميش كاروبار هريم كردستان ريكونوي موچيان خري كريا او كارله كفته بين هردقلا وسيا وخريق بي ودير بي ودايم بيش من هيز سياسيان كردو عرب ويكو الريك نوي ندانيشتن هر بردوام خريق كريا بيش من ملت كردان تأثير هابان كي تأثير هابان ملتي كردان هابان هاولاتي كردان هر بيش من سياسة كاريل هيز السياسة كردان هميش كاروبار خوان ريكن موچان رصد جيرفانيان بس ملت بدبخت وأوانك ندارنو أوانك شبكن وبناء وقت بيني من ألواح حكومتي وكو سوداني والدادقاي تمشاكي من بيني من بعد غريب شو بتشدن بيروز باي بكدن يا باز بكدن أي شيوة الديمقراطية لهريم كردستان بديندن يعني إما هيج لوراور أي كار ديمقراطية نيوسي من هاي من ولدانا هاي من لقلدانا وبناء أو أي شان نشاندد أي نشاندد إما هر حكومتي بعدن هر انداميليك هر جيجريليك بان لاي برلمان الريكوبون دانيشن اما قابي مانوازه لبغداد قابي هيز السياسيان عربغان لبغداد وازه والسروك وزير محمد شيع سوداني وازه ارادان بلا گفتگو لبين مامود بلا بيوندي لبين مان نور يدن بلا هر كيشو گرفتيك هس لاي بين وازه وبودن نميندن زياتر الا اما ولات عراق تواد ورا نواب بچد عراق نيت تواد ورا دياو بچد ورا بيشو بچدن اما قشتها ولاتي لعراق بيزار بيز اگر بيش من اگر لكردان اگر لعربانا اگر لقشت من لتقان تمشاب كيمن ها ولاتي عراقي اوك هول ددن رويشي ولاتي خوي بيندي وجوري كتر غورا غوريايس نكوكو ولاتاني چواردور مان عراق حساوه كريد ولاتي قد دولمان ولاتي قد باري قد تواوني ودن ولاتي قد وكو امرو تمشاكيم اوانك خاون خبرة للاين نفطه وتمشاكيم باسكن يشن اخرين برميل لجيهان قشي تواود اخرين دو برميل وسي برميل لعراق درشدن وبناء او اي ولات يعني دولمنه اي ولات فر دولمني ولا خير وخيرات هاتي بلا دانيش مقشت مال لبان اي سفره ويكو بخو مني هيك نجد قش او كيترو وقتها كيشو قرفته درس بكامل وقتها دجي درس بكامل رايك تركي نك تو راحت بيد نك منيش راحت بوم هميش اي خير وخيرات تمشاكي من كسيلك ترتيان لجيرو اي خير وخيرات الدزنو هاولاتي مان تمشاكي من بدبخت بيس ايميش بين ما تواونيسو ملت بدبخت كريا دي من الاوصال الى دي من حزنكيم بتشينو دفيتر ولا ودياوه وبناء او يسد مشاكيم هيز السياسي كان إيسا اگر لحكومتي محمد شيع سوداني بودن اگر ايش لهريمي كردستان بودن دي كارغه خاص حالي بينس كارغه خاص لي فير بينس زانستنس پن شش خال هست دو سه خال هست من دي سه كيشو گرفته لبين هر دغلا زانن چوي لباني بوسين يقلايا وبكن وبناء او نمين دي فرتر قليه بكريت فرتر لايا زياتر هاولاتي تواد اي تشتبودن وبناء او تمشى الوا هلو جاردني بكي من الوا روجيك سوره روجيك وراسه وسوير اراي هريمي كردستان وتبيني من هريم كردستان حساو كريت ضل كردستان كرد هر چوار پارچه اللي بيشي من هن كردان شونان كردان اگر كرد ايران بود اگر كردي عراق بود اگر كردي تركيا بود اگر كردي سوريا بودن هر كردي هر ولاتي بود تمشاكي من شانازي كي وقت بينو الوا روجيك للشاريلي لهريمي كردستان دنگدايني هسا وناو كردو اي تشتبايته بيشي من لباني بوسيمن بايته استثمار بكريت بايته بيشي من فرتر مقيتي بكريمن لدسمان نچدن تابتوني من ارا صاليلي كتر را صاليلي ولو نوا اي بيشي من او اميده كردي لتوان برسنا بي ان شاء الله برسنا بي بله ان شاء الله دست خوشاك حيدر اگر باس لامرو بكم يعني دوني من وقتي رخراوي ندولتي وكو لتيغرتوغان ومتحده بشمال يار رخراوي غورغان وقت اهتمام دن وهين اهتمام دن و
هەڵبژاردننی عێراق هەڵبژاردن هەرێمی کوردستان چاودێریکان کە چاودێران ڕاینارن تا چەند ئەمڕوو مەکانەی عێراق دەرخەت لە بشمن لە ناوچەکە لە منطقەکە بشمن ینی عێراق ئەمڕوو مەکانەی گەورەی دیرێت لەبەرەوە دوێنی من کە ڕێکخراوی نێودەوڵەتی گشتیان احتیمام دەن کە انتخاباتی کردێت لە ئەقلیمی کە بەشێکە لە عێراقیانی بشمن ئەیە باسمان لێی لاوەتی ئەگەریش محەممەد شیع سوودانی سەرۆک وەزیران وەختای پیرۆزبای کرد و هەریمی کوردستان و گشتە هۆیزە سیاسیان لە کوردستان وەبوونەی ئەی چشتە ئەمڕوو عێراق خۆمان زانی من چەو لە گشت وڵاتان جیهان هاوانی گشتی تەمشا عێراقدن وەبوونەوە عێراق پیابی لە دوای 2003 عێراق تازە پیابێتەرە وەختایش پیابی تەمشاکێ من چەنی کارەساتی گۆسەرمان هات هەر نەتوانستی من ڕووچەی خۆمان نیشان بێمێرا وڵاتەیە لە جیهان گشتی و تایبەت ئومە متحەدە ئەگەر باز بکەم ئەگەر باز بکەم من وەکو باز مەجلس ئەمنیش بکەم من ئەیش هەمیش دۆر و ڕۆڵ خۆی دیردن و بنێ ئەوە توان عێراق دستور عێراق ئەوەک دەنگ دایم لەپی لە دوای 2003 خاڵەکانی باریم لە عەمەڵ حەق و حقوق ماڤ مرۆڤ گشت ملەتی لەناو ئەی وڵاتە وەری بگرن یەکی لە ئەو حەقە یەکی لە ئەو خاڵەی لە دستورە باسی کردن ئەمڕوو خۆی باس کوردستانە وەختای بینن ئەمڕوو لەبێن هەردێک حکوومەت ڕێک هەسە هەردێک حکوومەت باوەڕی هەسەوە ئەی دەنگداینە ئەی هەڵوژاردنە ڕسمی مچەوتی من مڕۆختای لە میدیا دەرچدن ئەلواتم شاکی من ڕوشنایی ونەی میدیاکارەی هابان تمشاکی من ئەو شوینانە دەنگ لەتی درێدن ئەو شوینانە هەڵوژاردن هاتی و بنێ ئەوە چەکەت ئەی ڕسمەی لەکی بەدەی کەناڵی جیهان بەدەی باسی کردێت چەسە ئەی سوورە چەسە ئەی قەڵباڵغا واللهی ئەمڕوو سوورێکتر هەست لە وڵاتی عێراق لە هەریمی کوردستان دەنگداین دەست برات چوین دەنگداین ئەو ڕۆژە دەنگداین بی لە عێراق لە ساڵ 2021 ئەیە چەس برایە هەریم کوردستانە ئەوە حەقی نییەوە ئەیە دەنگداینێکتر ئەرا هەریم کوردستان و جا دەنگ ملت پرسن ملت باز کە پرسن یعنی جواو تێدن وەختای جواو تێت گوشتەکەش واللهی وڵاتی عێراق وڵاتێکی جوان ڕێک و تەمشاکی من خەریکە وەرەونواچێت حەق و حقوق ملت خۆی توات بێت حەق و حقوق ملت ئەوانەک توان بیشی من شاران خۆیان بۆ ناو سەرە و بنێ ئەوە ڕسمی جوان نیشانیدن ئەرا وڵاتی جیهان ئەمڕوو سەرۆک وەزیران محەممەد شیع سوودانی زیرەکە بفامە تواد نییە توادن بیشی من خۆی بخەدە ناو کێشە و گرفتە و خۆی زاندن لە ئاخرە و باەتە دانیشت لەبان تەخت وەل کوردانە و زانت کورد قورسن کورد لەناو معادلەی سیاست قورسن کورد قورسی خۆیان دیرت کورد ئەمڕوو حکوومەت بەغداد نییە دانیشت ئەگەر کورد تەختەکەی حاضر نەودن لە ئەو بینە ئەگەر ڕای یابوشی من ڕۆڵ کورد لە ناوی نەودن و بنێ ئەوە تەمشاکەی من کاک هاڤاڵ ئەمڕوو هیزە سیاسیەکان ئیسە باز بکە من حکوومەت محەممەد شیع سوودانی لەی لاو تەمشایی شتەکەدن باەتە پیرۆزبای بکات باەتە بشی من دەنگی وەل دەنگان هەریمی کوردستان بود وەل هیزە سیاسیەکان تواد ئەی شتێ لە ئەی گلیە لە هەست لە بین هەردگلا واز بکرێدن وەختای واز بکرێت یعنی دڵمان نەراکتەرکی واز بکەین وەختای دڵمان نەراکتەرکی واز بکەین من باوەڕۆ تووکەم توش باوەڕۆ مکەیدن هەر چشتێک هاگیرفانتە شاردی دەسێ و سودوسوشی باوەڕۆ بمکەیت ڕخت نییە ترسیدن لەلیم نیشانم دێدە ئیشوم لەوبنێ ئەی چتە شارمەسێ و ئەی چتە ڕخم چ لەبانە ئیشوم مقەیتیکەم لەبانت وەختای تەمشا مکەیدن وەختای ئەمڕوو ئەرا ئەی کێشە و گرفتەبی ئەمڕوو هەریم کوردستان باوەڕ نەکرد بە حکوومەتەی بەغداد بوونێ ئەوە نەبێ لە بینە فقە و باوەڕ نەمەند جگەیشی شەوی خەسارەت هەردوو لابی ینی یەک لێلای ئەزمەی ماڵێ پیات لەولا ئەویش استقرار سیاسی نەماچووکەیمە عێراق بتوانین نەتوانین عێراق وەکو چووشی عەرەبیش فسەی فەسائیگە کە دونی مکەوناتی عێراق دەوڵەتێکە مکەوناتی ینی ڕەنگ و ڕەنگە ڕەنگە و ڕەنگە کوردە عەرەبە سونە شیعە گشت مکەوناتەکان لەسەر یەک مێزدانشن تورکمانن نیێتوەریت فەراموش کەس بکەیت چونکە تو فەراموش هەر کەسی بکەیت استقرار سیانی بوش وەک تەرازویە تۆی تەرازوی هەر ینی هەر خەلەلی لە یەک ئینەکانی بشی من لە یەک قەباڵەکانی ینی شوێنەکانی یەکسەر دونی تەرازی خەلەل کەوتناوی یەک لای بەرزە بوو یەک لای نزمە بوو ینی استقرار نییە ینی ویسە من لە سنادە لەما قسەکەیت و ینی ئەگەر بتوایت استقرار سیاسی دروست بکەیت گەرەکە تو ثقة بود لبين مكونات أساس ثقة تو ثقة نوت ثقة نمينت كمن من تو هاي مناو يكولات ويكو معيش ويكو جيمن ها ويكو مجبوري حتى خلافات فكرية وخلافات مذهبية وقومية داشين مجبوري مما تعايش سلمي بكين بين هردك ماتش كي ما يكولاتين مصير من هوايكو بس تشت أساسيان إيه اللي دمان أمرو لقشت ماليق
تمشاكي من هميش دوبران سيبران وياك وهركا والري خوي ديرد هركا بشي من باس خوي تواد بارد جيو بس لاخره من بايت امرو مقيتي مال خما مكيم نقبيلي درجاي مال خما واز بكي مرا هركبات بشي من مال مان بيس بكي برباد بكي راس بايت امرو لا فكر بكي من وكم روحي زي السياسي كان اي بار قرص هابانيان وتي من امرو حتى هاولاتي عراقي رسيرا بليك فرا وجدارو بي فرا بفامو بي اگر او سهل بد بيشي منها تشوني قاني منو ندي من خاص تمشانا كرديم يا ورا تشو ما تمشاكيم خاص وكو تنبي ندي من امرو تمشاكيم هاولاتي عراقي قشتي هر باز بكيم لبصرو لفاو تا زاخو باسي بكيم اگر ايش باسي بكيم لهيتو تا خانقي تمشاكيم من اي تشوار شون العراق قشت هاولاتي التي چوی واز کردیس و زاندن و ناو سیاسیگان گشتی حفظ کردیس و زان باسمان ایسه کشو گرفته چنیگ هسه چن خالبانی و سیاینس دخالت مالگه دشونن مالگه قلبالغ نخنتی مال عراق مخیتی بن دانشین بین خودان ریکوبونی و حساب کم براین ام روسیه چوار براین ولی کو باید هر مقیتی ای مال بکین ای مال برباد نکرید ای مال دلگایگ واز نکی من هر کبادن لتی بربادي بكدو قلبالك وبني او تمشاكي من اي رويتشي هلو جاردنا واي دنگ داينا واي جماوره تمشاكي من لتقتشد دنگ ددن اي تشتيغا جوان رسمي في جوانك دوني مني بخشو بلاو بودن هرا جيهان وارا هاولاتي ولات عراق قشتي وراي هميش بيامي عراقي بيامي من ليلى وخونمي بيامي را هاولاتيل بارزغايل بشي من جنوب بارزغايل باشور بارزغايل بغداديش ورو خوار امرو تمشا كردستان مكان تمشا كردستان كان چني كردستان امرو تمشا كيم تنيق هانتي امرو چني كريكا ملتگا موچن يرز دبيان ملتگا الود بيشيم قش دومان كسيمان يلا موچ برز دبيان قشت تشروجك بعد جاريك بعد جاي موچي خوانش قش يرسدن يعني تمشا كيم هشتال الصد حفتال الصد رصد دبيان وبني ايش قشتي ملتگا هر باوري هسيان واي ديمقراطيه هر باوري خليك ديرن باوري هسيان وهيز السياسيان خويان باوري هسيان وحزبان خويان اگر بيشي من قشت بارتش حزبان بيشي من هردك سر حزب قورا اگر يكيتي بود يا بارتي بود او انا كش لخواري انا وتين تمشاكي ملتقى هر شي دنگ دد انا قشتيان هر باوري قس يشي من قشتي صد لصد بس هر ملتك فريق جماهيري خليك بيام اي ملته رسم اي ملته الواتشن امرو دنگدن اي رسمه كي تمشايكد امرو خليك هاولاتي عراق ناو راس عراق ولو خارة مشاكدن اشد بايته ايميش هرا دنگ دايني كتر راهلو جاردن كتر هميش بتشي من وكو هريم كردستان بتشي من دنگ بيمن دياري كساني بكي من راي برلمان ايانيش وكو تمشاكي من چنيك تني هانتي وچنيك تمشاكي من او تشتيله توان برسنا بي خليكن يرسنا بي مافيان مافو مروفيان موچيان خليكن يرسنا وان ايش قشتي قبول كردن وچين دنگ دان ارا توان روچي برلمانيك روچي وشي من حكومتك بينن باوري وبي بياشتو اي تشتا فرق جنكي خوي ديردن ارا تا اي قطار عراق نوسدن دي عراق لبان اي تشتريك الدستور مال الواق وندن قش 4 صاليك هلو جاردني قس دنگ دايني قس بس بايت قش 4 صاليك تمشاكي من كنترول خمان كيمن قش 4 صاليك هاولاتي عراقي فرتر بفامو بودن حتى حكومه تجيش يسر السيه وقتيك بشي من وكو ميوجاتي وكو ميوجي وقت بعد جاي ميويك رصدن دي الرسيه شوف الرسيه بعد هل كلمني هلو جيمني امرو هاولاتي عراقي الوابي هات امرو حكومه ايش خليك اي بيامل هاولاتي خونستي خاص خونستي انا يبيكو هالشيء بهالبديش باسي كردي مخو خد لبرنامج لهلو جاردن او دفقان امرو هاولاتي عراقي هالبت بيشي من الاي ملتي يا بيشي من بغداد حكومتي بغداد اخرين هلو جاردن بيراين صال 2021 اخرين مج بيراين اي وكو شنصي بيراين بايته تشتي بكرداد اي حكومتها بيزار بين ملتقى او قبل بيشي تمشا كردستان بكيم كردستان وي نداريه وي بيشي من وي بيباريه وي بيموچيه بس تمشاكي كار كردن هاز جاده هاز مال هاز تشتيلي هسه خواردمنيغا ارزانه بيشي من خانغا ارزانه يعني تشتيلي هسه كراي مالك هر ارزانه يعني فنيدن برسيده تشتي وبني او هر هاولاتيك تمايك هسه هاولاتيك اميدي وقت شنو لما مثلا يشوف باق فقيره باق فقيره بس هاولاتي بغداد ورو خوارة تمشاكين باشور بغداد بيزار بين هيش ندين نجادك برچوباكي نخوشخانه خاصي قطابي خاصي نا وبناء او تمشاكين بيزار بين عمرو بياميان اي خويا بايته تشتيك بودن
تابتون من تيمورلات بيوانكم حاضر لها جو بلا بنينا بريز بيوانكم آماده لبارزقال جو بريز أرسلان عابد أندامي توري الشمس بۆ چاودێریکردنی هەڵبژاردنەکان کاک ئەرسەلان ئەم کاتت باش ئەگەر سەرەتا ڕابۆچوونی وەکو ئەندامی تۆڕی شەمس ڕابۆچوونی بەڕێستان بزانم لەبارەی بەڕێوەچوونی دەنگدانی گشتی تا و کاتەی سندوقەکانی دەنگدان دواخرا ئێوە چیدا تێبینی کردووە و چ سەرنج و پێشدارە و سکاڵایەکدان تۆمار کردووە؟ بەڵێ زۆر سپاس بۆ ئێوە سپاس بۆ میدیاکارانی خۆشەویست کە ئەمڕۆ چاوێکی جوان بوون بەسەر ئەم پرۆسەیەوە بە خۆشحاڵیەوە بەشی دووەمی پرۆسەی دەنگدان کە دەنگدانی گشتی بوو ئەمڕۆ لە تەواوی سنووری پارێزگای هەڵەبجا کە 27 بنکەی دەنگدان هەبوو لە کاتی خۆیان بە شێوازێکی ئاسایی و سەرکەوتوانە دەستی پێکرد و هەموو ئامادە تەکنیکی ئەلکترۆنی هەنەریەکان بە باشی ئامادەکرابوون کارمەندانی کۆمیسیۆنیە کاتی شوێنی خۆی ئامادە بوون و پرۆسەکە بە شێوازێکی گونجا و شایستە تا ئێوارە و تا کۆتایی بەڕێوە چوو بەڵام لەگەڵەوەشە هەندێک پێشێلکاری و خروقات هەبوو کە هەزار بریا ئەوانە ڕویان نەدایە ئەو کاتە پرۆژەکە جوانتر و سەرکەوتوترە بوو لەمەی ئێستا یەکێک لەوانە کە بڕیاری کۆمیسیۆن بوو هێنانە ژوورەوەی موبایل قەدەغە بوو بەڵام وەکو پێویست ڕەچاوی ئەم بڕیارە نەکرا هەندێک دەنگدەری بەڕێز پێشێلی ئەم بڕیارەیان کرد دیار بوو ناچار کرابوون و کارمەندانی کۆمیسیۆنی وەک پێویست نەگرتە بەرامبەر بەم پێشێلکاریە وەروەها لە دەرەوەی بنکەش کۆمەڵێک بەرپرسی ئەمنی و حیزبی لێبوو کە پێویست نەبوو ڕاستێکەی بڕیاروا بوو لە دووری 150 مترەوە هیچ جۆرە بەرپرسێک هیچ جۆرە بانگەشەیەک نەبێ بۆ هیچ لایەنێک بەڵام یەک دوو بنکەیەک ئەم ڕەچاوی ئەمەش نەکرا بەڵام بە شێوەیەکی گشتی بۆ تاکێکی ئازاد و بێر کەویست بێتی بێ دەنگی خۆی با بێ هیچ گرفتێک توانیوێتی بێت دەنگی خۆی با و هەموو ئامادەسازێکی باش کرابوو هەموو ئاسانکاریە کرابوو بێ هیچ گرفتێک دەنگی خۆی ترا یەک گرفتی تەکنیکی بچووکە بوو ئەویش نەخوێندنەوەی پەنجەمۆر بوو بەڵام ئەویش وەکو پێویست بەڕێکرا و هەرچەند ژمارێکی کەم لە هاوڵاتیان بێبەش بوون بەهۆی نەخوێندنەوەی پەنجەمۆریانەوە بەڵێ کاگەر سەلان سەبارەت بەو پێشەرکاریانە یاخود ئەو خوڕقاتانەی کە دەکرێت لە هەڵبژاردنەکان بۆ نمونە تۆڕەکانی چاودێریکردنی هەڵبژاردن بێگومان راپۆرتی خۆیان بەرزەکەنەوە ئەگەر سەرتا بپرسم راپۆرتەکەدان بۆ چ لایەک بەرزەکەنەوە واگەر سەرمێنرا ئەو راپۆرتانە دروستن ئایا کاریگەری دەکاتە سەر ئەنجامی هەڵبژاردنەکان؟ بەڵێ دیارە مۆکتۆڕی شەمس لەسەر تاسەری هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ چاودێرمانە بۆ چەندین تیمی ڕاهێنرا و چاودێری پرۆسەی دەنگدانیان کردووە و هەمویان لە ڕێگەی هەم راپۆرتی ئەلکترۆنی ئەم راپۆرتی کاغەزی و نووسراومان هەبووە راپۆرتی یەکەم پاش دەستپێکردنی دەنگدان تا کاتژمێری یەکەمی دەنگدان بوو هەومان نردوومانە بۆ شوێنی مەبەست واروە راپۆرتی دووەم پاش نیوەڕۆ بوو تا کاتژمێر یەکی پاش نیوەڕۆ و راپۆرتی سێم پاش جیاکردنەوەی دەنگەکان لە ئێستایان نێراوە ئەم راپۆرتانە بە شێوازێکی زۆر جوان و ئەلکترۆنی ئامادەکرێن و ئەنێرێنە کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان ئەنێرێ بۆ UN و بۆ ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان چاودێرانی نێودەوڵەتی و هەموو دەستگا و دامەزرا بەرپرسانەی کە ئەرکیانە و ڕۆڵیانەیە لە هەڵبژاردنە هەموو ئەم راپۆرتە بەردەستیان و دواتریش لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەنووسیە هەموو تۆڕە هاوبەشەکان پێکەوە ڕاوسەرنج و ئەو پێشێلکەرانی کە تۆماریان کردووە لە ئامارێکی زۆر دەقیق و ورد ئامادەکرێ و ئەخرێتە ڕوو دیارە هەر خروقاتێک کە کاریگەری هەبوو بێت لەسەر ژمارەی دەنگدەر ئەستا هەندێک خروقات هەیە ئەنجام مەدرێ بەڵام کاریگەری نابێت دیارە ئەوە وەکو ئاماژی پێکرێ لە راپۆرتە باسەکرێ و لە شوێنی خۆیان ئەدرێتەوە ڕووی ئەو لایەنانی کە ئەمانەیان ئەنجام ماوە بەڵام هەر خروقاتێک نەتیجەکەی گۆڕی بێت دیار ئەوە بە هەند وەرەگیرێ بە تایبەتی ئەو پێشەلکارانەی کە سکاڵای لەسەر تۆمار کرا بەلایەن نوێنەری چاودێری لایەنە سیاسیەکانەوە و هەروەها ئەو بنکە و وێزگانەی کە واژۆیان نەکرد بێ چاودێرە سیاسیەکان
ئەوانە بەجددیەچن بە دوواداشون بۆ ئەو وێزگانە ئاکرێ بەڵام دیارە حتمما خروقاتێک بە هەند وەرەگیرێ و ئەگەری پوچەڵبوونەوەی وێزگەیەکەیە کە ئەو خروقاتانە نەتیجەیان گۆڕی بێ نەتیجەی پرۆسەکەیان گۆڕی بێت. بەڵێ کاگەر سەران ئەمڕۆ زۆر گلەی ئەومان بینی کە هەندێک کەس باسەوە دەکرد کە بەهۆی نەخوێندنەوەی پەنجەمۆری ئەلکترۆنی بۆ هۆکاریەوەی کە دەنگی خۆیاندا چووکە بەپێی یاسا یا خودڕێکارەکانی کۆمسیۆن تەنها بازدان بۆ لە 5 ئەو دەنگدەرانە دەدرێت ئەگەر ڕێژەکە لەوە زیاتر بوو ئەو کەسانە مافی دەنگدان نییە ئێوەکو تۆڕەکانی چاودێرکردنی هەڵبژاردنەکان پێشنیارێکدان بەرزە کردو بۆ کۆمسیۆن بۆی لە ئایندا و گرفتە چارەسەر بکرێت یا لاری کەم ڕێژەکە بەرز بکرێتەوە یا بازدان زیاتر بکرێت ئەگەر هاتووە ئەو کەسانی کە پەنجەمۆرە نەخوێنرایەوە. بەڵێ هەر بەڕاستی ئەمڕۆیەک بوو لە گرفتەکان و کەمێک خاوبوونەوەی بە پرۆسەکەەوە کاریگەری هەبوو لە خابوونەوەی پرۆسەکە بەڵام ئەوەی کە لە ئەنجامی پەیوەندی و گفتوگۆ لەگەڵ ئەندامانی کۆمسیۆن بەتابەتی لیژنەی باڵا ئەو بڕیارێک هەیە کە بۆ ئایندە پەنجەمۆر نەمێنێ بێتە چاو ینی ببینین ئەم پرۆسی ئەنجام لە ڕێگەی تیشکی چاوەوە کە دیارە ئەمە بە ئاسانی ئەم گرفتە تێپەڕێنێ ئەوەی کە هاوڵاتیان ئەمڕۆ هەیان بوو ئەتر ئەمە خۆی کۆمسیۆن ویستی ئەم چارەسەری هەیە کە ئیتر پێویست بەیش پێشنیارێک ناکە بۆ زیادکردنی ئەو ڕێچەی لە سا 5. بەڵێ چونکە ئەمە هەندێک جار ڕەنگە کاریگەری کاسەر ئەو کەسانەی کە کەمەندامن ڕەنگە ئەو کەسانەی کە دەستیان بردراوە یان تۆ بەڕێزت ئاماژەت بەین کرد بە ئەوەی چاویش ئەوەی بێگومان ئەوەیش گرنگە پەنجەمۆری چاوەەر بگیرێ بەڵام تا چ ڕادێک دەتوانێت ئەو کێشەیە چارەسەر بکرێت بۆ کەسانێک کە کەم ئەندامن یاخود کێشە و گرفتێکی تەندروستیان هەیە. بەڵێ دیارە ئەمڕۆ ڕەچاوی ئەوە کرابوو لەو سا 5 بۆ نمونەگەر وێزگەیەک 450 دەنگدەری تێدا بووە ئەیکردە 23 کەس ئەیتوانی بە تێپەڕاندن دەنگ بدات لەو 23 دوانی دانراو بۆ کەمەندام مەرج بوو بمێنێتەوە تا کۆتایی ئەگەری ئەوەی کە ئەگەر کەمەندامێک گوهاتایە بۆ دەنگدان بۆ ئەو دانرا بوو هەتا سەعاتی کۆتایی ما بوویەوە تا ئەو کاتژمێری کۆتایی ئەگەر کەمەندام نەبوو دواتر مۆڵەت درا ئەو دوو کەسەش بڕوا و ئەو ڕێژەیە تەواو کرێ بەڵام دیار بوو بۆ ئەم جارە ئەو ڕێژەیە کەم بوو بەڵێ هەندێک هاوڵاتی بێبەشبوون لە دەنگدان بۆی ئەو گرفتەوە. بەڵێ کاگەر سەبارەت بەو کەسانەی نەخوێندەوارن بۆ نمونە و کەسانەی بەتەمەنن بە ساڵاچوون هەندێک جار نازانن شێوازی دەنگدان چۆنە ئەو ڕێکارانە چۆنە ئایا ئێوەکو تۆڕەکانی چاودێری کە لە بنکەکاندان تۆڕەکانی مافی مرۆڤ کارمەندانی کۆمسیۆن هاوکاری و کەساندان کردووە بۆ ئەوەی ئەگەر ئەوان مەسەلەن بە کەسەکە بڵێن لە بری ئەو دەنگ بدات کە کاندیدی دڵخواز یاخود پارتی دڵخوازی خۆی هەڵبژێرێت بە کەسەکە بڵێت بە کەسەکە لە بری ئەو دەنگ بدات یان ئەوە قەدەغە کراو بوو. بەڵێ دیارە ئەرکی هەمومان وەکو ئەو ڕێکخراوانەی کە لەم بوارا کارەکەن پێویست بوو هەموو ئەو ڕێنمایی و ڤیددیۆ ڕێنمایانەی کە کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆ هەڵبژاردنەکانی عێراق ئامادەی کردبوو هەمومان چەندین جار بڵاومانە کردەوە تا هاوڵاتیان ببینن دیارە ببینین و ڕێگەی ڤیددیۆ ڕێنمایی باشتر ئەگات ئەوە یەکێک لە ئەرکەکانمان بوو کە وەک پێویست هەمومان جێبەجێمان کردبوو دواتر لێرەش دیارە ئەو بڕیارە هەیە کە ئەگەر هاوڵاتێک نەخوێنەوار بەیان گرفتێکی تەندروستی هەبێ توانێت کەسی پلەیەک پلە 2 تا پلە 4 لەگەڵ خۆیان بێنێ بە مەرجێک ڕەزامەندی خۆی لەسەر بێ و هەروەها بەڵگەی ئەم پەیوەندی کۆمەڵایەتی بسەلمێنرێت ئەگەر پەیوەندی کۆمەڵایەتی نەبوو ئەوە بێگومان ناتوانێت دەنگ بدات لە حاڵەتە ئەگەر کەسێکی نزیکی خۆی لەگەڵان نەبوو ئەگەر هیچ بەڵگەیەک بۆ سەلماندنی پەیوەندی کۆمەڵایەتی نەبووە نەخێر ئەو کاتە بەڕێوبەری وێزگە ئەتوانی ئاسانکاری و هاوکاری بکات. بەڵێ کاک ئەرسەلان سەبارەت بە کارتی دەنگدان تەنها ئەو کارتانەی کە بایۆمەتریان بۆ کراوە ڕێگە پێدراوە ئەو کەسانی بۆ نمونە ئەگەر هاتوو بایۆمەتریان نەکردووە دەیانتوانین بە ڕێژەیەک دەنگ بدەن یا ئاسانکاریان بۆ بکرێ یان بە هیچ شێوەیەک مافی دەنگدانیان نەبوو. بە هیچ شێوەیەک خۆشببختانەیەکێک لە جوانیەکانی پرۆسەی دەنگدانی ئەم جارە ئەو بە سیستەم ڕێکخرابوو
ینی ئەوەی کە هەندێک پێشێلکاری نەکرا ئەوە کە پرۆسەکە ڕێگەی نادا بە هیچ جۆرە کەس نەیەتوانی دەنگ بات ئەگەر ئەو ڕێکارانەی پێشتر کارتی دەنگدان و پەنجەمۆر و هەموو ئەوانەی کە پێویست بوو نەگیراوێتە بەر. بەڵێ بەڵێ کاک ئەسان سەبارەت بە ژماردنەوەی دەنگەکان وەکو دەزانین کە ئامێرەکان ئەلکترۆنین و ژماردنەوەی ئەلکترۆنی بۆ دەکرێت ئایا ژماردنەوەی دەستی ئەکرێ بە چ ڕێژێک ئەکرێ ئەو ئەگەر هاتوو تا چەند جیاوازی هەبێت ئەو کاتە ئەو بنکەی ڕەنگە دەنگەکانی پوچەڵ بکرێتەوە. بەڵێ دیارە ئێستا حالیان لە ژماردنی دەنگەکان بەدەست بەڵام ئەوەی کە لە دەنگدانی تایبەت تا تێبینی کرا لە بنکەی تایبەت لە هەڵەبجە هیچ جیاوازیەک نەبوو لە ئەلکترۆنی و بەدەست ژماردن. دیارە لێرەش ئەگەر تا لە 3 ئەگەر جیاوازی هەبوو ئەوە ژماردنی بەدەست قوبوڵا کرێ ئەگەر لە 5 تێپەڕی ئەو جیاوازیە ئەوە سنووقەکە ئەنەرێتەوە بۆ لیژنەی باڵا ئەوان خۆیان چارێکی کە پێدا ئەشنەوە و بڕیان لەسەر ئەو سنووق و ئەو دەنگدانی ئەو وێزگەی ئەدرێ. بەڵێ سەبارەت بە تانەدان وەکو دیارە کۆمیسیۆن ئاماژەی بۆ کرد کە لە ماوەی 24 کاتژمێردا ئەنجامەکان ڕادەگەێنرێت. ئایا ئەنجامانە تانی لێ دەدرێت یان دەبێت قۆناغێکی تر هەبێت دوایەوە تانی لێ بدرێت ئەو قۆناغی تر یاخود قۆناغی کۆتایی کێیە دوای چەندێک لە ئەنجامی سەرەتایی بڵاو دەکرێتەوە؟ بەڵێ ئاستی تا ئێستا بە دەقیقی ئاماژی پێ نەکراوە ئانی نەتیجەی کۆتایی و فەرمی کۆمیسیۆن کەی بڵاوەکرێتەوە باوەتەوە سەر ژمارە و سکاڵانەی کە پێشکەشەکرێ ژمارە ئەو سنووقانەی کە جیاوازی لێمان ژماردننی ئەلکترۆنی ژمارەی دەستی جیاوازیانەیە چەند ئەمانە زۆر بن یەکلاکردنەوەی نەتیجەکە کاتی زیاتری ئەوێ دیارە ئەگەر ئەو سکاڵا کەمتر بێ و ئەو پێشێلکاریانە کەمتر کاریگەریان لەسەر پرۆسەی دەنگدان و ڕێژەی دەنگدان هەبوو بێ وەروەها جیاوازی کەم لە نێوان ژماردننی دەستی و ژماردننی ئەلکترۆنی هەبوو بێت ئەوان نەتیجەکە زووتر یەکلا ئاکرێتەوە. بەڵام وەگوتم تا ئێستا بە فەرمی ڕانەگەێنراوە چەند کاتژمێر نەتیجە کۆتایی ئەخرێتە ڕوو. بەڵێ بەڕێز ئەسنە ئابد ئەندامی تۆری شانس بۆ چاودێکردنی هەڵبژاردنەکان زۆر زۆر سپاس لە لەبجۆ لەگەڵمان بی سپاس بۆ زانێرەکانت. سپاس بۆ ئێوەش زۆر سپاس تۆ سپاس. کا حیدەر تێمەلای جەنابەت ئەگەر ئێمە باس لەوە کردیم وتی من لە ینی تەقە و متمانە لە نێوان بشون هەرێم و بەغداد گرنگە ئەراوەی کە ئەو کێشانە سفر بکرێتەوە ئەگەر ئێمە باسی ئەمڕۆ لە هێم بکەین دوێنێ من عێراق وەگشتی ینی لە حافلی نەدۆڵەتی لە کۆربەندی نەدۆڵەتەکان لە کۆنگرە نەدۆڵەتەکان ڕۆڵی گەورە هەسی یانی دوێنێ من لە گشت کۆنگرێ ئەگەر کۆنگرەی ئیسلامی بود کۆنگرەی عەرەبی بود کۆنگرەی ئومەم متحیدە بود کۆنگرەی لە نیویۆرک بود لە هەر کوڕە بود عێراق هەمیشە ئامادەست عێراق هەمیشە وتار خۆی گیرد وتار ڕسمی خۆی گیرد کە گشتیان دەنگ لەریگرن ئەمڕۆ ئەی بشمن ئەی مەکانەی کەەوە عێراق و هەرێمی کوردستان هەسی ئەمڕۆ چکە دووری من لەپا عێراق هەرێمی کوردستانیش سەرۆک هەرێم بەشداری کرد تا چەند توێنێت بکەدەی نقطەی ئەرا جەمەوکردن لایەنەکان حتا ئەوڵانیش کە وەلێکە و خاص نین وەلێکە و ناکۆکی و مشکلیان هەست وەکو وەت باس کردی ئەمڕۆ وەختە ئیشی من عێراق شوێنی گرنگی هەسی لە ناو وڵاتان جیهان وڵاتان چواردۆ لە ناوچەی ڕۆژهەڵات دایمەن چە گرنگی دێگە عێراق دوو چشتی بلا باز بکەین یا سێ چشتی گرنگی یەک چشت یەکەمین چشت خۆی شوێنی عێراق خاک عێراق شوێنی گیە تایبەتی ئەمڕۆ شاکەم عێراق نزیک ئۆڕۆپاس عێراق هادڵ ئاسیە عراق نزيك أفريقياس عراق هابان أو بحر العرب يا بشي مياشط العرب عراق نزيكا لخليج فارسي عراق نزيكا بشي من لخليج عربي عراق نزيكا لمحيط هادي عراق بناء أو مشاكم أي شيء نجيش شيء تجارتية وبناء أو حتى الريح حريري شو وقتها درس كردن وهات الصين وفي فكر كردتواس الريح حرير درس بك أرا عراق دياري كرد أمرو أرا أمير قطر هذا أرا عراق سروك وزيران محمد الشيع سوداني دانيشت وبناء أو عراق بكذا ريق راي فروشتن غاز بود ترانزيت ليلة رد بودن لعراق هلا عراق
تا أوروبا بتشد ورا تركيا أرا شوين عراق كوتايجا شوين عراق كلوبود شوين عراق بشي من نزيكا وكت شوينغان شارغان ولاتغان قارغان شي ليكا ونزيكا وكت وبني أوا بيجي أويش قرنكي بشو موقع العراق شوين العراق شوين قد تايبتي نزيكا لإيران نزيكا لتركيا بزان دولات هركا وزواني شكلية هركا وبشي من رويشي السياسة شكلية نزيكا لولاتي الخليج بزان شن شويني سوقتي تمشا خريطة العراق كيمن أي بري تمشا كيمن إيران ولاتي وشو قورات تمشاكرية تمشا تركيا كم هميج ولاتي قورا وكم نية تمشا كم خوار عراقية تمشا ولاتي الخليج الكويت وإمارات والسعودية إيش كم نية أي بر العراق تمشا كم ولاتي اللي أردن وسوريا أي قشتي جرينكي ده العراق شين عراق برزو كده هي العراق تمشا بكري دن هنا تمشا عراق إيش شين عراق كيا أو خوي بيجي قوة تمشا خاك عراق بكيمن زي عراق بر الدولة مني جير زي قشتي بر لنفط هلا كردستان باري تأخرين شوين لبصرة اي قشتي تشكدن ايام وقت هاي بارا بياشتود تمشاكي دولة من دايم ايام تمشاكد وتشو قبرا رزو حرمت ميتو ناو ولاتيلي كباري من يعني راس وداخل تمشا ولاتيلي كيد لا تمشاين كانوا تشو قبرا هيك حضارة وهيك تشتيق نسيان هيك ميجي نسيان ايام شانازي بكد بس شس دولة من بارا ديرن تمشاين كانوا تشو قبرا وبناء وذلك بس قطر بكيم بس امارات بكيم ارا رسينا لاي بلا ولاتيل جيهان قشتي كومبانيغان ينتيرن لا اي لا كار كدن ارا بارا هسيان بارا هيردت قشك تمشاد بكي قشتك خاون بارا بو تمشاكر يدن وبناء اي خويا شوين عراق بيجي اويش با من عراق هميش بخوني منو عراق ملة عراق وهاولات عراق رنق ورنقه نيجا باخش اقوليك راس كردو عربو سنيو شيعسو تمشاكيم تنوع تركمان تنوع اي تشسي الرنق اي الرنق ورنقه هميش هيرد ولاتي جيهان قيش تمشابكت بيشد اي 6 مليون شو كو غنجانا سو شو تنستنس اي كان صاله اي نبيشي من لدواي 2003 اي كاربي اي كاري صدان صاله كرد هائله صدان صاله عرب هائله صدان صاله السني هائله صدان صاله بشي من تركمان هائله يعني هزاران صاله يعني اللي ولاته بيابينس وبناء وشكل هميش يردن تمشى ولات عراق وكان وشوي كتر اي دور رول خوي فرفر ديردن وبناء اي قرنكي اي سيتش وارشته بيجي ويش عراق خاون ميجوز خاون تاريخه حفت هشت هزار بشي من صال ايمت شي منور وديا بيجي من تمشى عراق وكيم تشنيق اهرامات وفراعنه تمشى بكيم عراق الاوان كونترا تمشى اشوريغان بكيم تمشى بابليغان بكيم يتشكد اي نشان العراق ولاتي هر اوساوه خاون حضاره بيه وخاون قلمبيا ونسايس وقتها يشن يكمين ولات لجيهان قانون دروس كرديس عراق يكمين ولات لعراق لجيهان قشتي دانش نسانس عراق بيس اي قشتي شكد اي ميجو اي باسو اي قسو اي رسمو اي رنق شكدن تمشى عراق كريد وتشوقورا بس شبي وداخل عراق كفته ناو ظالمي العراق كفته دس رجيم بعث عراق شكل عيشت عراق ولو دياب هذا عراق زانيتو من شمالي ونص نزيكا 350 مليار دولار بروابكم لصال هيشتاغان إما داشتي من سبارة بيج غنيزام چن هزار طن آلتو إما داشتي من نس يقشتي لچه خرج كريا يقشتي هاي صال جنگ ور إيرانو أي بارا قشتي خرج كريا كيبي رجيم بعث بي هميش كرمانو بشكل باغو بابيرا اگر باز بينا باغو بابيرا وسا قشتي گنجان بين قشتيان شهيد بين وكشان لأي بين اگر لأول لأيما باز بكيم ايه چكرد العراق قشتي ورو ديابرد عراق ورو نوان نوردي عراق لصال حفتاغان شيخ زايد يستد باس امارات كريدن شيخ زايد لصال حفتاغان من خون اسمهم قسي قراي نساسي لصال حفتاو دو حفتاو سي زياتر كمتر هاتي سناو شار بغداد دمي دا چقيا سرات جواني شار بغداد وتي الا بيدم دبي شكل جادي سعدون بيدن او نك جادي سعدون لو رشويان جوان بيس امور تمشاكيم عراق شني ورو دياوات الا لدس ظالمين لدس رجيم بعث وبناء ولا دواي 2000 هميش ايمه تويش هاتي من الوا وكسيليك وداخل نزال سنورات جوان ريكو بكن امريكا دور الله خويداش تيرورست وارهاب دور الله خويداش اي تقينوا دور الله خويداش شدبان شناس نامه تواسن تمشكل بين سني والشيعة وكنا كردو اي قشتي شكل روتشي بس الحمد لله وهو جداري الولاد خمان
چەند هیزە سیاسیک دیری من چەند سەرکردەیەک دیری من هەر تمشاکێم دڵیان قرچ دەرا وڵاتە هەر حەسکەن ئەی وڵاتە سێ چوار کەسن ناودارن ناو ئەی وڵاتە هەمیش لە کوردان هەمیش لە عەرەبەکان هیچ دیری من ها و بۆ نێوە تمشاکێم عێراق الحەمدولله تمشاکێ من وەرەو نواچی کوی تەودا ئەی شتەیلە ئەرا ئەی ڕنگ و ڕنگ عێراقە دۆڵەمەنی عێراقە هوش عێراق تاریخ و موژەی عێراق هیچ تەمان وەرە نوا بچی من نەک دایمەن ئەو کێش و گرفتە لە بێنمان دروست کرا بخێم لێ نوا خۆمان خەریکمان بکرد وەمەێ ئەوە ئەیە خۆی یەکیگە لە ئەو پیاوکردن بشی من ئەی شتێ ئەمڕۆ پیابی هەڵوژاردنی ئەلوا ئەمڕۆ پیابی یەکیگە لە ئەو شتەی لە ئاساری مندە و ئەی خۆیە ئەی ئاسارەوتەی ملەتەکە چەکە ملەتەکە حەزکە دیموقراتی ملەتەکە حەزە و ئازادیە ملەتەکە حەزە و بشی من ژیانە ژیان بکەدن و بشی من و ئاسانی نەکوە تەنی نەکوە بشی من ئەرا حەقیشە وڵاتەکە دۆڵەمەنە حەقیشە وڵاتەکە وە پێ و چدن نەبیشیم عێراق وڵاتەکە نەیردن تا بشیم وڵات و خەریکە داوای تشتیکەیدن لە قودرەتمان زیاترە نە ئێمە دیری من دۆڵەمەنی من فرێژ دیری من و بنەی ئەوە هەمیش کەسیاتی دیم هەمیش بفام دیریم ئەگەر باس ئێ بکەم عێراق چەندێک مەغز هاتی چەندێک بفام هاتی ئەمڕۆ چیم لەرا وڵاتەیە ئەوروپا تەمشا بکەم چیم لەرا ئەمریکا ئەگەر نەخۆشخانەسە ئەگەر کاروبار ئەعمار و هەندەسەسە ئەگەر هەر کارێک تەمشا بکەم باەتە کەسێک عێراقی هاناوی کەسێک عێراقی پەنجەموهر دەست خۆی کردیەستە ئەو شوێنەیلە باوەڕکەیت ئوشت وە چەپڵە ڕێزانەرا ئایم عێراقی و سێنەپاوە لە وڵاتێل ئەوروپا ئوشت هەوش عێراقی دیردەی کەسی تر وەکو هوش عێراقی نییە بفامە حەزەوکارە بشی من وەختای کاری بێ دەستێ و جوان دروستی کەد و کەدەی و بنەی ئەوە ئەیە گشتی هیچ ئەمڕۆ عێراق وەرە و نوا بچدن بێجگە ئەوەش ئیمە ئەو مەشاکل و کێژ و گرفتە هاتە سەرمان و تەقینەوە و تێڕەست و ئەیە گشتی و چە کرد وڵاتێل جیهان تەمشام گوتن عێراق 100 ساڵتر وەرە نوان هیچ ئیمە ڕژیم داعش بخەیم نەبیر خۆمان داعش وەختە نهاتە ناو عێراق تر داعش ئەنا 20 ساڵ دانانەی وتن عێراق دی خلاص دی ڕاستەونیەوە قەت ڕاستەونیەودن الحەمدلله توێنستی من ئەگەر تەمشا بکێ من ئەگەر ملت خۆمان بی ملت حەشت بی ئەگەر شاکێ من ملت کورد خۆمان بی لە هەریم کوردستانە پێشمەرگە و سیاپاوە لە ڕووی ئەگەر تەمشا بکەیم سپای عێراق و سیاپاوە لە ڕووی ئەگەر تەمشا بکێ من شورتەی فیدرالی و سیاپاوە گشتیان وەیەکە و تەمشاکەم توێنستن دەست داعش پیچەوە بیان چە کردن ئەیش وەختەی باز داعشکەم ئەسێک شێرا باز داعشکەی لێن وەختەی عێراق جەنگ کردووە لە داعشە و جەنگ کرد لە جیای جیهان گشتی بالفعل داعش تەرا جیهان گشتی هات وەختەی هاتە عەمەڵ چەندی کارسات کرد کار تەرۆریستی کرد لە فەڕەنسا و لە ئەڵمانیا و وڵاتێل ئەوروپا کرد نەزانستن قورتار خۆیان بکەن لەلی عێراق لە جیای وڵاتێل چواردۆر وڵاتێل جیهان گشتی جەنگ کرد لە ئەو وەختە کەسیش دەستەرامان درویژە نەکرد و بنەی ئەوە چە کرد ئەیە گشتی وەختەی ڕەدی کردی من و ئامادەی خۆمان کردی من و ئەی خۆڵەکەی خۆمان لاوردی من و ئامادەی خۆمان کردیم و کەلپەل کردیمەوە چی من دەنگ دێ من هەمیش هێرەدەن ملت جیهان تەمشامان بکەیت و چەو گەورە فەرەتر ئەیە خۆی عێراق شوێنی کەم نییە من نێتوانم یەکی ناومان ئیمە خۆمان گەورای من نێتوانم خۆمان گەورای من نێتوانم یەکی گەورامان بکەین خۆمان گەورای من خۆمان دۆڵەمەنی من خۆمان دیری من بەسوەداخە و نەیاشتی من کە سێلیک باد بشی من ئەی خاڵی لە بگرت بخەدەیانەبان و شەگان ئەی خاڵی لە بگرت بخەدەبان باسەگان لی باسەکە باز داعشویانە کردی عێراق ئێستا لی وەضعەکە دوونی ناوچەکە لە وەضعی حساس هەستیارە دوونی شەڕ و ملوانێت عێراق وەرەمی کوردستان قیادەی کوردی و قیادەی عێراقی هەر وەفدێک باد ئەوروپی بود عەرەبی بود ئیسلامی بود تاکید لەوە کە دەوکەوشت ناوت مەساحەی شەڕ فراوان بکرێت چونکە مەساحەی شەڕ فراوان کرد وڵاتی گشتی کەوتەتی ئیمە لە یەک ئمرۆ لە ناو یەک یەختی من ئەگەر ئەو یەختەکە گشت باخەکێ من ئەمبی ئەگەر ئەیە ئاخر پرسیارم بوو کۆتایی وەینەکە بارم وەڕێی جەنابەت یانی تا چەند عێراق دائما قراءة دیرت ئەرا ئەحداثەکان لە وەختەی شو تشتی کە ئەیە ئەگەر لێ ڕێگیری بکرێت فراوان نیەوت تا چەند گرنگە ئەمڕۆ قسەی عێراق بکەن کە ئەو شەڕە ناوت فراوان بکرێت باست جوانە بلا یەک پەیامێکی بکێ من خۆزگەویش لە لیمان بژنەفنێ ئینشاءالله ئیمە عێراق وەک وڵاتێلێکتر نییە ئیمە بفامی فەرەدی منەس ئیمە شەڕ فەرەدی منەس ئەیە گشتی چە کرد ئەیە کەسیاتی داپیمان ئەیە هوش داپیمان ئەیە ئەمڕۆ هیچتەمان ئەمڕۆ سایقی کەدەن
جامك نيسي نجامك إلى أولاد ديرت نجامك ناوراسك ديردن خاص شون تندن بيشي من براندن و بيش مقيت خوي بكدن خمان زايم جامك إلى أولاد نانسي راسو شب هلا دان رئيس تا مقيت خوي بود أجا تواد لا راس بيجت مشابك لا شب بيجت إما عراق قشتي ديري من أي دو جامك ديري من جامك نوادي كاميرا ديري من أي شكل أي جنجيلا جنگ إيران وجنگ نودقان وأي حصارة كفتي منتي ورجيم بعث باز بكيمنو ترورست لدواي 2003 توش هاتي من بيو لبان شناسنا ما آيم كشتن وسربرين وتقينا والنا وجادقان ولقشيني كريا أي شكر أي قشتي عراق خبرت ورقرد أي قشتي عراق بفامي ورقرد داعش هات باني أمروت مشاكم أمريكاش هات شباو أي ولاته كرد أي قشتي شكرد أي بفامي دا عراق دا عراقي قان شين دا هيلدن زور تير دبان ولا تيل شواردور هر قامي نتشن ورنوا تانان تمشى عراق بكن يا الصلاة منوان يا بقول ما بكن بشد أنا ولا تيليجن بفامن يا نفرت وشات الناس وكيشو قرفته رد بين نسلتي وزانستن شون نجات خويان بين وقرتار خويان بين لا أو كيشو قرفته كفتنتي أو مشاكل كفتنتي وبنأوا يا خو شوين عراق كمنية وبناء أويش أجر بايم تمشابكين باس مشاكل وأي شربك من إسلا أي وقت خليك الدروس كردن لينا وشيلو شغلاته وبناء غزة بود وبناء لبنان بودن وبناء وتمشاكين مولات إسلامي كان عراقيش بردوام تمشاكين لناو ولا ورقشتي وسياسة ولا سر قائمة ولا سر شوينغان وسياسة باوا دعوا كدن راي وسان أي جنگة ودعوا كدن أي خويا هيردن قشتي تمشام بكيجن وبناء أو أي عراق شوني كمني عراق شوني فرفرة جوراس وروج أي روج جوانا أي روج خوش أي سورة خليك كردن لهريم كردستان إن شاء الله بردوام بودن أي سورة وإن شاء الله بيانيش أنجامغان أجر درتشين إن شاء الله هر أوانكيش ور تختي قرن لبرلمان داومان أي سملتجا بيزار بينس ملتجا قرطاريان مكان چی زیاتر نیه توان ما خویان توان حق خویان توان و گوره حقیان بنپیان برای چی زیاتر نیان ملتقى تمشى مو شاكين ملتقى حسكي جادي برشوباكي بياشوت خانه خاصي بياشوت توالي زياتر توايمن ليه زياتر ملتقى نيه توادن اي خويش 20 من لباني وجه بكني داس خوشكاك حيدر فرج تشاودر سياسي فرم ممنون خوشحال مكبرو عزيز ليرو مال اول مالبيد ان شاء الله لاينده جا جيترو يكون دانشيمون ان شاء الله براي ولا خوش بيد رجل سلامات بالي بنرالي برياز بردوام لرومالي تايبات چینە لای لێدوانی سەرۆکۆمار و کۆمەڵێک لە بەرپرسانی کورد و ئەگەڕێنە وڵاتان. لێرە وەڵام من پیرۆزبایی لە خەڵکی هەرێمی کوردستانەکەم لە دوێنەوە بەشداربوون لە عملی انتخاباتە دەستی پێکرد و ئیمڕۆژ انتخاباتەکە بۆ هەموو کەسێکە هیوام وایە کە ئەم انتخاباتە بەشدارێکی زۆری تیابێت و ئەو کەسێک کە مافی ئەوەی هەیە دەنگ بات پێویستە دەنگ بات چونکە ڕێگای هەڵبژاردن تەنها ڕێگایە بۆ ئەوەی بتوانێت ئەو پێویستیانەی کە لە حکومەتی داهاتووە یا لە پەرلەمانی داهاتووە بە ڕێکوپێکی بکرێت. زۆر خۆشحاڵم کە عملێکەوە بە ڕێکوپێکی تا ئێستا ڕۆشتووە و دیسارۆ تیکرارەکەم کەوا پێویستە هەموو کەسێک ئەو کەسێک کە مافی دەنگانی هەیە بەشدار بێت لەم انتخاباتە و دەری بخەینکەوە پەرلەمانی داهاتوو پەرلەمانێکی بەهێزە بێت پەرلەمانێکی چالاکە بێت بۆ خزمەتی هەرێمی کوردستان. هەروەها من سوپاسی ئەو کەسانەیە کەمکەوە هەوڵیانە بە تایبەتی مەفۆزیە انتخابات کەوا تا ئێستا انتخاباتەکە بە ڕێکۆپێکی ڕۆشتووە و ماوەیەکی زۆرە خەریکن و هیوادارم کەوا هەر بەو شێوەیە بمێنێتەوە و خەڵکێکی زۆر بەشداری ئەم انتخاباتە بکات. هەڵبژاردن و انتخابات بەڕاستی شتێکی زۆر پێویستە بۆ ئەو کەسانێک کە ئیمانیان بە دیموکراتیەت هەیە. تەنها شێوەیەکەوە جەماهیری خەڵک بتوانێت دەنگی خۆی بگەێنێت بە حکومەت یا بە ئەطرافانی تر. جارە بەرەوە هیوای سەرکەوتن بۆ ئەو کەسانەیە کەم کە هەڵە بژێرێن لەم انتخاباتە و هیوادارم پەرلەمانێکی بەهێز و چالاک بێتە پێشەوە نەتیجەی ئەم انتخاباتە. وڵا هیوادارم ئەوەیە کەوا پەرلەمانەکە دەستکەوێتە چالاکی و هەروەها حکومەتێکی بەهێز و چالاک هەڵبژێرین بۆ هەرێمی کوردستان. گەورە و مێرەبان بەڕێزان هەموو لایەکتان بەخێر بێن بە دڵخۆشیەوە ئەوڕۆم
دەستپێکردنی هەڵبژاردنەکان لە بۆ خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان دەستی پێ کردووە و لە سنووری پارێزگای هەولێریش بە هەمان شێوە دەستی پێ کردووە. سپاس لە بۆ خودای گەورە، سپاس لە بۆ هەموو تیمەکانی کۆمسیۆن و دەستگاکانی پۆلیس و ئاسایش و ئەوانەی کە لە ئەرکدانە کە تا ئێستا نزیکەی 4 سعاتە بنکەکانی دەنگدان بەڕووی دەنگدەران کراوەتەوە. سپاس لە بۆ خوای گەورە هیچ حالەتێکی ئەوتۆ نەبووە. ئێمەش لە چارچێوەی بەرنمەکانی لێژنەی باڵای ئەمنی هەڵبژاردن و لێژنەی باڵای ئەمنی پارێزگای هەولێر لە نزیکەوە چاودێری دۆخەکە دەکەین و سەرپەرشتی و سەردانی وێزگەکان و شوێنی دەنگدان دەکەین. جارێکی دیکە وێڕای سپاس لە بۆ بەڕێزان لە کۆمسیۆن و نوێنەری لایەنە سیاسیەکانیش کە ئەوەندە ئێمە بە دوواداچوونمان کردیە. چەند گرفتێکی تەکنیکی هەبووە هەر زوو چارەسەر کراون، بەڵام پرۆسەکە زۆر بەباشی و بە چاچی بەڕێوە دەچیتن. بێستاش لەگەڵ بەڕێز بەڕێوەبەری ئۆفیسی هەولێری کۆمسیۆنی هەڵبژاردنەکان و هەروەها بەڕێوەبەری کاروباری ناوخۆی پارێزگا و نوێنەری پۆلیسی هەولێر لە سەردانەکان بەردەوامین کە کۆی ئەو دەنگدەرانەی لە سنووری پارێزگای هەولێر مافی دەنگدانیان هەیە هەبووە 1,725,000 دەنگدەرە، بەڵام 933,187 دەنگدەر بایۆمەتری کردیە و لەو 933,000 931,506 کەس کارتی بایۆمەتری وەرگرتوتەوە، واتە تەنها ئەوانە مافی دەنگدانیان دەبی لە تەواوی سنووری پارێزگای هەولێر بە ئیدارەی سەربەخۆی سۆرانیشەوە. 2213 وێزگەی دەنگدان هەیە و 498 بنکەی دەنگدان بەڕووی دەنگدەران کرایتەوە. داواکارین ئەوانەی کە تا ئێستا بەشداری پرۆسەکەیان نەکردێت دەرفەتێکی زێڕینە لە بەردەمیان لە بۆ دیاریکردنی چارەنووسی خۆیان لە بۆ جێبەجێکردنی ئەو مافەی کە هەیتیان کە هەموو ئینسانێک مافی هەیە کە بەشداری بکە لە پرۆسەکە و نوێنەرانی خۆی دیاری بکاتن لە بۆ ئەوەی لە 4 ساڵی داهاتوو ئەوەی خواستی ئەوە کە نوێنەرەکانی لە پەرلەمانی کوردستان و ڕنگدانەوەی لە سەرکارەکانی کابینەی داهاتووی حکوومەتی یاریمی کوردستانی شەوی لە خزمەتی هاوڵاتیاندا بێ. تەواوی ئامادەکاریەکان لە سنووری پارێزگای هەولێر لە ڕۆژانی ڕابردوو لە کۆبوونەوەکانی کێکراوە لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان کراوە، هەموو پێداویستیەکان دابین کرایە. پرۆسەکە وەکو باسم کرد بەباشی بەڕێوە دەچێتن. لە بنکەکانی دەنگدان 65 دکتۆر و کارمەندی پزیشکی لە خزمەتی هاوڵاتیاندانە و هەروەها ئەوانەی کە لە ئەرکدانە 2534 پۆلیس لە خزمەتی هاوڵاتیاندانە، 4862 ئاسایش ئەفسەر و کاربەندی ئاسایش لە خزمەتی هاوڵاتیاندانە، 184 ئەفسەر و کارمەندی بەرگری شارستانیش لە خزمەتی هاوڵاتیاندانە. وێڕای ئەوەی کە ژمارەیەکی زۆر لە مامۆستا و فەرمانبەران کە لەگەڵ کۆمسیۆن کارەکان دەکەن و کیانە سیاسیەکانیش لێرە هەر لە خزمەتی هاوڵاتیاندانە لە ناوەندەکانی دەنگدان. دووبارە وێڕای دەستخۆشی لە بەڕێزان لە کۆمسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عێراق و ئۆفیسی هەولێر. ومێد دەکەین ئەو چەند سەعاتەی مایە پرۆسەکە وەکو ئەوەی بەڕێمان کردیە و بە باشی و بە ئارامی بەڕێوە بچیتن، دوجار خەڵکی کوردستان تێدا سوودمەند بیتن و پرۆسەکە پەیوەندی بە سومعەی خەڵکی کوردستان و حکوومەت و دامەزراوەکان هەیە و حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەرچی پێویستە کردیتی لەوەی کە پرۆسەکە هەم بە ئارامی هەمیش بە دروستی و بە نەزیهی و بە پاچی بەڕێوە بچیتن و ئێوەی بەڕێزی شەمولایەکان بەخێر بێت. بەڵێ بەتاکید بەڕێزان لە کۆمسیۆن بەشێکی زۆر لە کێشەکانیان چارەسەر کردیە، تەنها کێشەی ئەوانەی کە پەنجەمۆریان ناخوێنێتەوە ئەویش نسبەیەکیان دیاری کردێ، بەپێی ئەو نسبەیە لە وێزگەکان ئەو هاوڵاتیانە دەتوانن بەشداری بکەن، بەڵام گرفتەکی ئەوتۆ نەبووە کە ببێتە هۆی تعتیلی پرۆسەکە. زۆر بەباشی بەڕێوە چووە و دەستخۆشیان لێ دەکەین، ئامادەکاریەکانیان زۆر بەباشی کردووە. بەڕێزان بڕیاری نەهێنانە ژۆرەوەی مۆبایل لە پێناو سەلامەتی پرۆسەکەیە، لە پێناو ئەوەیە کە ئینسانەکان ئیرادەی خۆیان باوەڕی خۆیان هەم لە بۆ کاندید هەم لە بۆ پیانی سیاسی لایەنی سیاسی ئەوان بەخۆیان بڕیار دەبووبی هیچ فشارێک نەبیتن. هیوادارین ئەو هاوڵاتیانەی کە ماویشن ئێستا سەردانی ناوەندەکانی دەنگدان دەکەن
پێگیری بۆ بڕیارە بکەن ئەوە لە پێناو ئەوەیە کە وەکو باسم کرد پرۆسەکە بە خاوێنی بەڕێوە بچیتن دەتوانن لە ناو سیارەکانی خۆیان مۆبایلەکانیان بەجێ بێڵن ئەگەر ناشوێن دیاری کرایە مۆبایلەکانیان لێوەردەن.